هر لسر پیروز کرنا و روژه گرنگیدان به روژا زمان کردی و کما گوت مش چالاکین جدا تین داخستن لآمد و لأنقره هر دو افکارین ما ماشاءالله دکاک لآمده شوکت هرکی لأنقره دل گلمه بن لسروان چالاکیان شوکت شو دست بکن او کمالا ساعت سیان دو آماجه پیکر کوی مشکل دابخن لبر وزارت پرورده یا ترکیه و دی داخوازا پرورده اب زمان کردی بکن او مشه دست پیکریان آگاهیان لسر بده مرسوی مشه چند کس بشدار بودن بله هاور یا راستی بو مشه دستور نهاته دان پلانا بو کج کمله آنکای حتی برداری وزارت پرورده کو نزدیک رکا 5 حتی 6 خلکانه لی حزب ناسایش جبو مشه دستور ندا تنه گوتن هنگ به یک دکارن درباز ببینش بر وی یکیجی گرسا یاکود خاص بجداری وی چالاکی ببین یک به یک درباز بو هاتن نزدیکی وزارت پرورده یا ترکیه لیره دی داخویانی یک بیته بود نوارو که داخویانی دیجی بحثا داخوازا پرورده یا به زمان کردی تکرن بگومان لیوه که مگود جبو مشه دستور نهات دان صدم آویجی نهات دیار کرن هفسروکا آنکا داره از هول بنام کجه بپرسم ما مستمر مرحبا سرچاوان هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن ببورم حزنگی بیجم هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن بله سرچاوان ام وقت بوی زمان کردی سازین کل بو زمان کردی دخابتن ایرو جبو جشن زمان کردی دخوازن چالاکی آن بکن ممشک خواست امدار بخن مخابن آستنگیش مردر خستن لی افجی یعنی هزام ناشکن دویالی ده امیرو لبر وزارت پروردهی یا مبی ام کومبونه ام دخوازن داخوازه خوی پرورده زمان کردی و داخوازه استاتویا کردی بگهینن و جبوکو ایرو ام وک گلک لبی داره دجن لسر بی آخا میا ولات میا اللي مخابن ام جي زماني خوش ما في خوي پروردش ما في خوي گلك يعني وقت چانديجي ام دستور جبو مشه نهاته دان صدم چه بو و يعني چما نهشتن گوهن بمشه يعني اvan سنگی مخابن هر تم لبردوامن جبوه که ام نکارم بیجن سبب کوي في شكلي هيا لي یا طيبت یا گرینجی او کو ام جبوان تشتا خباتی خو پاشنای خن انجی اموی دا خوازه خو بگوتن ناکن امی هر تم بیجن ام زمانی خود خوازن ما في زمانی خود خوازن ما في چاندا خود خوازن و ام پرورده بزمانی خو زکماکی دو خوازن جبلی وی چالاکیه بونا 15 گلانه جشن زمان کردی جبلی وی چالاکیه چه چالاکیه و هبون یان و هبن ناوید جبو و چالاکی ناپشتی و داخویانی خو ام دربازی قنصر خو دبن وقت مگوتی اب جشنه که جبو ما جبو جشنه جی ام بدلخوشی درباز کن ام بشاهیان درباز کن ام دربازی قنصر خو ببن صبح جی وقت جبو چرچوبه زمانی جشن زمانی کردی ده جه کی خوی نو جبوی کردی ام ودکن خباتن کردی ام ود دیگه صاحب هفسروکا آنکا داره بو هدی آماده کاری جبو داخویانی تداش برکو و داخویانی یک بکردی بخواندن داخویانی دجی و کمگوت ویجو وزارت پرورده یا ترکیه والیم پیوندیدار داخواز بکرن کو آستنگ لپیشیا کردی بین را کرن ها ایدی آماده کاریا داخویانی ها تکرس پانکارت کارت وکن ده پانکارت دجی داخواز استاتویا کردی و پروردهی زمان کردی تکرر پشتی که مکیدی و داخویانی بیت خواندن هندک رخصتن مدنی انقره جی بجدارن قاسی که هم دبینن دم پارتی دی ساری ببرین انقره ین شاخه دم پارتی و خلکی انقره کردن انقره بطایبتی و چالاکی داد بجدارن امجاره که دیگه ببیر بخین که جبو مشه دستور نهاته دا نهاجی دی دما خواندنام داخویانیه و داخویانی بخواندن بولوژی گرسوی باش بلادی منی و بمینه لانقره هاوار دنگ زانینه زانین خناسین جمره ریا فلات و خوشیه و دکه هر کسی که خناز دکاره خو بده ناس کرن 15 گلانا 1932 بو جشامه هاوارک بلند بو
جبينوسا جلادت آلي بدرخان هوارك مش حسرتو بيريكرنا آخواليت هوارك تجي أفين أجبو زمان دايكي شاخو كاتن و هواري إيرو لچار هيلن آخواليت دبن گلو دبشكفن دبن استري و دره و دچاوه وان چاونا باران ده دچن زاروكن بدرخانان هيامكي ددنوان نكانم بما اره وقلت كر انكار زورداري كوچ بركرن قدخه قلق قلو زمان دنابا چرخين آشن وان ده حليان و تنبون لكرد نهندكن ها او ناحلن آگره برخودانا وان روش بروش گشتر دبا ویجا از روژا و پیروز دکم چند تشتانجی جواد خوازم لزمان خواه گرن لخواه گرن کردی نزمان موزخانه یعنی که هون سلاوه که پی بدن و خواه باویجن طور و بخت زمانه کی دن جیانا خواه بزمان خواه بخملینن پیشی مگوتیه مال دبستان و مکتبه جا قط مهیلن زمانه کی دن بکوه ناوا مالاوه روژا زمانه کردی پیروز بود روژا زمانه کردی پیروز بود روژا زمانه کردی پیروز با روژا زمانه کردی پیروز با زمانه ما گیه یکی خوش کرد زمانه ایمه برز زنگینه زمانه ما شیرینه جزوانو ایمه وشترنیه نوچه بسپانسریا RTV جارودا و سلاف لوبن بولتنا ساعت 15 نوچهان امده پیشکش بکن عبات بو ملورا لزانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره ودچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان بشدارن یک شوانج میوانان کسی که هولندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخبه يعني از برسمي فيلوزوفم تاني بكاتشاخي كودا لوغم يعني ما خبن ده هولندا ده وبجيش ده أوروبا ده زور إمكان يجيبوا كود لوكي كود لوجي وكود ناسي لباکور کردستان روشا زمان کردی بتایبت جی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه که مزن لسر مانچکی چه بویه دا خواهش خلقه تکرن بزاروکن خورا کردی با آخبن يعني زمان أنا ضعيف يا عبد الخازن مثلا هاي كيس مال أخا زمان أخا تزوج شيء هو بك سر زمان أخا قزي بك سر زمان أخا شروكي أخا قزي بك وزارت نافخویا ترکیه را گهاند دناوا 2 هفتین داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هشبردا لحفته و 7 پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گمان بار هاتنه دست سر کرن نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 صده تی پیش بینی کرن کو سال 2040 افرژه داکه و 12 صده
ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 12 دا گرانی ددن بابتکه او جی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخوان رنگ روژانه دنوا مالبات خدا لدرو لدامو دزگهان لگلک جهان کد دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سره بو اعتراف بینت ها دکرن گلک دهاتا پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دنها دود و سردمه دا پشتی هولین زیده ایدی ام بکیف آخواه گاوا ام دخوازن و زمانک روی اکادمی دا کار لسر تکرن زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کد ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگی آوه میوان المدی هبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین رو داویل جین جودا ده بین شپاندن امی به هورا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یا وانه ده چارچوبه یا هفتمین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتهی سمپوزیومک بسر ناو و میراساوین داخستن اکادمیسیان لکولرین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتهی هلدان دست و درباره وی داشی گوتار پیشکش کرن لزرات جیان داونی دا كل غازي بك بقوت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeha 100. yıla wanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlîda Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. Alim û şair û mamostê bi qîmet li ser çanda Kurdî gelek xizmetê gelek karê muazzeb girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen, lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên kesayetên me yên navdariyên ku xizmeta Kurdî kirine, zimanê Kurdî kirine, edebiyata Kurdî kirine, dîroka Kurdî kirine em dixwazin wana bidine nasandin. مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا دولتي Sernava sereke ya sempozyumê Mirasa Melayê Bateyî bû. Beşteran jî li ser bandora Mewlûda Kurdî yan Bateyî ya li ser civaku çanda Kurdî lêkolînên li ser ziman û şêwaza helbestên Bateyî û ciyê Melayê Bateyî di nav hojeya klasîka Kurdî de gotar pêşkeş kirin. Di şîn û şahiya de binir du hek têgehên dijberî hevin şîn û şahî de tenê metinek hatiye xwendin ku ev jî Mewlûda Melayê Huseyinê Bateyî ye. بەتایبەت مەولودنامە کە ئێمە خەڵکێکی موسڵمانین بە ئەوەی کە کوردە موسڵمان بووە و سەرەڕای ئەوەیشە تەئسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کوردە ناوە وەکو مەڵای باتەیی وەکو مەولودنامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî helbestvanê yekemîn mewlûdeke bi kurmancê nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsandin lê yekî ewel Melayê Bateyî bû. هلبت ملای باتایی برای کی راستوخه کلتورا کردی دناف ادب نویسین ده زندگی کریه یعنی فولکلورا چند هزارکی ملت اینو ناف برهمت نویس کی ده تایبت کلاسیک ده زندگی کریه صبح و ایواری شباطاری شمالکیتو لیلة القدر برات نور مالکیتو جیتک باقی ایرم شخ بجد و بالکیتو بخودی که بیجمن کانی شپالکیتو Dencama sempozyumê da hemû gotarên hatin pêşkeş kirin, dê weke pirtûk werin çap kirin û li kulliyata Kurdiyatê were zêde kirin. Abdul Selam Akıncı Rûda. Wan
هر ده درباره خواندنا کردی دا بگشتی امتنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا رودا ویلگل هنج حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج برودا و آخوینه بحثاوی که دکن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن طامک جدا هیا داخوازی دکن که همو هولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخوینن گرنگی به خواندنا کردی بدن جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخوا ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیان مکه ما جار ام اکشید بن لدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن و پیش زیده بکن تما خواندن کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تما زمان کردی یعنی اره این یعنی ترکیه من جو کردیان باشتره چون بنا کم گاواد گود یعنی خواندنم کی سر ترکیه بودیه اما وقتا کو دلم دیشه یا دا کو از دکرم تنگاسیه که از زمان دای که خود گرم işte خواندن کردی وقتی مسیح من تمام که و تعمید زمان جواب دیت امای جمره گلی شیرینو زفاشه وقتا که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود مال خود هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن نشغله اما در کتاب کردی ده مری خواهی رنیست که دما کو از هلبسین کردی چروکین کردی رومانین کردی دخوینم بدبن زاروکتی من دبن چروکین دیو باوی من اپیری کمن تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی استاندی خواند و از ج رومانان جی هست کم هلبستان جی هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندی کردی و یه برکم برهشی مثل کفا مجراته کو یعنی جهلبستان جی هست کم دخوینم لی رومان جدا یعنی هر زیده از رومان هست که از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریا ملک یک بود ناوی پرتوکی که پری خواه به سر دیروکا آمدی بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آخدمی که پشت وقت زارنگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حنارا داوی دونه یا بختیار علی خانده بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن لا لا لاش از خوینم آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموس خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان به وی رنگی اسکه خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جا آمده ده لگل ما بازیده تر لسر روشا زمان کردی ام راستن برئیس فدان هنگل بخیر هاته شوی دست ببکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا به نویسان به خواندن به گرنگیدان به آخافتنا کردی به یعنی دلی گلکان دشوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باست به بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رجه که بر بچافی زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که
ایدی کردی ببه زمان یکم دمال دابل درو به پرورده به آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لقناة ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره انکار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی جه مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی که کردان تواهی قادم خوین جیان نچار مانه که بترکینن به تایبتی گلهای کردا که پرانی ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنن باجر و لباجر به ترکی را روبونه و به زوردستی را بهتر روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی که اف تشتی که دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبر وی که دوی قدر و قیمتا کردی بزانین قدر و قیمتا کردی جی چوا دی بهتر بزانین هگر کو پرستیژ که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژ که وی بلند هبه خودی ناودنگ که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتکری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلیان کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نهاد دکن که کرد ج کردی دور بکوین کردی هنک پرستیژاوی کم یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچاوی درد کت پیش بریمه وقت میناک گلک زاروکن کردان لگل کو دبستان کردی هبون جی دخواستن کو به عربی بخوینن جبر د ترسیان جداهات یا خو کاگلو او به کردی بکاربن کار کیش خرابین یا جیانه که اواب کن یان باشور کردستان گلک کردن کو درفتن وان هبون هول ددان کو هرن زانینگهن کو انگلیزی درس دن یا جی دبستان تایبتن کو ترکیان انگلیزی درس دن یان به عربی جبر کو خود دگوتن کاگلو دج بو کردی قاده که جیانه هبه لین هم دبینن کو هم لباشور کردستان هم لروجاوای کردستان او یک شکیه یا ودی پروردهی ج پیش دبستان حتی زانینگه به کردی ته داین او یک دوی لباکور کردستان تقاز پیک وری او یک جیش بو ویجی دبی کو با اوای کی فرمید زاگونان دا کردی به بجه کرن ليه بريس عمر مثلا آنها وقت دولت وحكومة سيستم رنگ هر یک باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو میر لگل هب بکردی دو آخبن لی لگل زاروکن خواه بترکی دو آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی وچ علاقت خوب بدر وی وحتى تشقاس باندورجي يعني دي ببا ام بحثا زارو كان دكش بركو اواوي ما زن ببند في اف زمانه جالي وان بجي بردوامي بي بداين وكداي كوباوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گراند که سر مل مالباتن سر مل کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروه یکیش بیرنه که پاراستنا زمان کار مازنانه نه کار زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی بار گراند و مرو نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پارزوان زمانن دما کو دایک باوین وان مالبات وان یعنی و بلغ دایه که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باف تن بیرامروف حال بو کی دناوا کردان دا د پرگالا پروردهی
malbat de nav malbat de malbat tene ne dev bavın gelek xuşk û biran hene yên mezin ji yên biçûk berpirsiyarin xal û xatî hene apûmet hene bi piranî ew malbata berfireha Kurdan ji hevdû hatî parçekirin û dûrxistin yani ew jiyana ku Kurdan berê dijiya li gor di habîtata nû da li bajaran êdîpêkan nîne zêde hem zêde zarok çênabin hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parçe dibin ev bi xwe jî yek ji sedeman e lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bavik bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin ew pêvajoya ku ew dayîk û bav aniyê wê astêçiye divê mirov wê baş bizan ve ez vê yekê dibêjim yani ev polîtîkayên ku li ser Kurda hatine meşandin bi mejiyê Kurdan bi genên Kurdan çawa ku xwarina Kurdan guherandine habîtata wan guherandine malên wan guherandine cil û bergên wan guherandine stranên wan hewldane biguherînin bi wî rengî zimanê wan jî hewldane biguherînin û bi vî awayî tune bikin Kurdan ji ber wê yekê ev pirsgirêkeke gelekî mezin e bêguman mesela nihal navendên yani mirov her diya divê ku ji hevdû cuda neke navendên akademîk tevî ew çalakiyê ku tên kirin tevî giringîdana bi Kurdiyê tê dayîn tevî hewlên tên dayîn ji aliyê akademisyenan yani her kesekê ku komalayan lê karîne robroyê wê sepandinê bibin aku weke hûn amaje pê dikin hikûmet be dewlet be polîtîkayên ku tên sepandin li ser zimanê Kurdî kariye li hemberî wê rawestin بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازیان دجبو کردی گلک کارت کردن نها املا آمده نه و پازده گلانه براستی به هر آوای شین در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی ام بیژن جشن زمان کردی به فروم که تی پیروز کردن لسازی و دزگاهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشینه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکه کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی اب کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی ام بیژن لعالیه کی دور باجر کسک لعالیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پلیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که و تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوایه کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخوازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دماد من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتیم وی ولاتی حساب دکه از وی که بجم یعنی گره کی کو ستاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه ام بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باورم نها بوی رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیژن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیژن لچار آلی جهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبی یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیده تره کردان الفابه یا لاتینی اب کردی نزانن
ای باکور جخو الفابای آرامی نزانن ای باشور الفابای لاتینیا کو ام بکارتینن ای الفابای جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باوای کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی ده من بخو بیشتر راپرسینن که چه دبند انجام ده جل آمده راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین راکرن یادجی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دنهرم بگومان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن ل تشته کو هویت دمروان پرتوکن فربونا کردی yani Kurd dixwazin ku fêrî Kurdî bibin xwendin û nivîsandin û rêzmana Kurdî bibin ew gelekî tên firotin ew kêfa mirovan tîne ku Kurd şiyar bûne hewl didin xwedî li zimanê xwe derkevin ya ji wî girîngtir jî wek niha we kerem kir di nav malê de pirtûkên ku herî zêde tên firotin pirtûkên zarokan in yani malbatên ku bi ber çerxa asîmîlasyonê ketine nivşên salê notî ku ji gundê xwe hatin derxistin û hatin bajaran neçarî Tirkî hatine kirin anha ew nivşên ku bûne dayîk û bav hewl didin ku zarokê wan hênî Kurdî bibin ev hinekî hêviyet dê mirova lê dema em gelheya Kurdan bifikirin bêguman ev pirtûkên ku niha tên firotin û belavkirin li gel ku her sal hinekî zêde jî dibin gelekî kêmin. gelekî spas bûye برس عمر فیدان هفسروک نووندا پنا کرد جو آمده هون لگل مبون گل بخیر بین هر ده چارچوبه سمپوزیوم ملای با تاییدا پروفسور دکتر طاهرخان آیدن به گوتاره که پیشکش بکم طاهرخان آیدن جی جرودا و را بحثا پروژه که گلک بالکش آ کردی کر دبیجن ها پروژه که کردیل بردست وانکو دخوازن لحمو زانیگهن با کوری کردستان و ترکیه فاکولتیا الهیات یا کردی و بکن آنکو دخوازن تواهی سیستم الهیات یا کل زانینگه هان هیا بکن کردی افکار ما عبدالسلام آکنجی در درباره و پروژه دا چند پرسک جکرنه به هفرا گهداری آوان بکن پانزده گلان روژا جشن زمان کردیه لگلک پاشران شونین جدا گریدای کردی برنامه her buna roja 15 gulani hemçi bernameyen juda tel darxistin zanınga 100. liyavanı da jis sempozyuma melay batay brevediçe mevanemin profesör doktor Tarhan Aydın'ı. Mamusta merhaba iştara. Gotara teyemi basayı bikin liro 15 gulani roja zamanı. Bu perse dest bikim. Kurdi dikare çawa ji xateraya jinavçini xlas bibe devet çwara kirin. وك خام خوراك يشتغل بله سپاس مالواوا استهارخان و الهیات ناسم ماموسه عربی و کردی مم بمن دوی سردما دیجیتال دا ایدی کشتن یان مرنا زمانک نممکنه ایدی کس نکار زمانک بکوجه اگر گلک خودی لزمان خودر که و زمان ایدی نامره تشتکی دنجی اف سمپوزیوم هان از کتکارم پیروز کم براستین ملای باتی دجیانا مدا جروجا کو مولودا خانوی ساندی حتی نها روجا زمان دایی که ام بیجن بسایا سر ملای باتی کردی کتی همو مالان همو دعوتان همو برنامهان و همو شاندهان yani بسایا سر یان کارم بیجن ایرو ام روجا زمان کردیجی پیروز دکن yani روژا زمان دایی که گوتارا ول سرچی از بنی هم توزک بحثا گوتارا وجی بله گوتارا میجی دی سال در دورم منم بجن از الهیات ناسم ایدالا من اوه کو الهیات که بکردی بساز کرن demek ki veya evdeşeme de heye em ser dixebitin em dixazin de hemû qadan da Kurdî cih bigire û ilahiyata Kurdî jî cih bigire gotara min ser Kurdîkirina, Kurdîzekirina peyvên İslamî, dînî yên Erebî bu di xebatên Melay Bateyî da, di mewlûda wî da, di dîwana wî da û di zembilfiroşa wî da. Yani Melay Bateyî peyvên dînî, İslamî çawa Kurdîze kiriye. Yani rastarast wergeran diye yan hişek tê de heye yan tune. Melay Bateyî rastarast wergerek çênake. Yani em bijin ji bo peyvekî dînî hemberekî wistan dide ku di jiyana Kurdan da heye cihê wê muhim e gelekî giring e û gava ku tu mewlûdê dixwînî
هم جعالی ادبیات و جعالی هنر هلبست و گله که هرک باره شخص بروی جروجا دسته که حتی ایرو بیناور دو کردان دناف کردان دا جه گرتیا و هاتیا فهم کرنجی گلکی سپاس مابستا تج الهیاتا کردی فاکولته الهیات یا کردی یعنی وکه کردولوژی تشتکی و سیانجی کلیات و لیتراتوره کی الهیاتا کردی مابستا تج بله جهر دو عالیان و ام دخازن الهیات به همو درسن خو همو قادن خو همو مجارن خو و به کردی ذکرن یعنی فاکولته الهیات یا کردی بله بنگه ها فاکولته الهیات کردی به آماده کرد ما بس ما و بله خبات وهنت خبات ما وقت پروژه هنه هن خبات ما ورگر ما چکرنه دستین هوالان ده هن پرتوک هنن ها آماده دکن ام بنگه که آماده دکن گوه کوراش به واجه خوش بو انشالله متخازن الهیات اما به ساز کرن گلکی سپاس پروفسور دکتر طاهرخان آیدن بونه 15 گلان روژا زمانی کردی جشن زمانی کردی به ویرنگی و که الهیات نسکی دوی دافازم میسرکه و بونا فاکولته الهیات یا کردی به ده چارچوبه سمپوزیوم ناودولتی عملای با تعداد بیشتری فکر خواهش مرا در بر لسر جیان هلبست و بر همین زانای کرتی نافدار ملای باتایی جالی لکولینر و نویسکاران و کما گوت نرخاندن گرینگ هاتن اکرن ده نرخاندن دا بالکشاندن سر رولا باتایی یا ده ویژه کردی دا هر وها حسکرناوی یاجبو پیغمبر اسلام سلاو سربن اگر تو هلبست ملای باتایی بخونی تو دی هزر که تبریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مزنای تا گهلی بی بونمونه هلبست که وی هیا اول بیت حق پادشاهی 33 بیت که بس وان 33 بیت قدم تو شی بجی 10 گوتن مزنا پتر و میناک بکار اینا اوجی همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مزنا کارت کردن هبی پس ابو جوا کجک کارت کردن هبیا زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام حمید زانن کو اب خزینه هنه اب هنده سالا برزبینه ببینو برب نمانه ببون ابرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما مستایت ما او کسید کو خود نزیک ملای باتای نزیک نه هر یک زاویه که جاناوی دشت تشتک رونکنه که بده تسر ملای باتای وک هون زانن مجارا مولود و حجه کرنا پیغمبر علیه السلام ملای باتی عاشق پیغمبر و عاشق رب عالمیه جبرند مولود خوش سری حتی بنی بحثا فضیلت پیغمبر پس نیت پیغمبر دان علیه السلام بارا پتر ملای باتی سر نورا محمدی ست کنتر گوره قناعتا ملای باتی اول تشتهاتی خلقیت کرن نورا پیغمبر خدایا آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن ها امی بچن درسمه یا باکور کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانی و زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرسمه هیا کو مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخافتن او بکار آنینا کرمانجکی هر کودچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان حالاتی یک دبیجه که وان بره لألمانیا جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنا درسمه جی خلق دست بیگه بکردی سلاوه دده هفدو در باسی ترکی دبن پشا اما نهاجی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن پارێزگای هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkî wê bi zaravayê kirmanckî wate zazakiyê Kurdî de axivin, bi sedan salan tevî zext û zordariyan karî heta niha çand ziman û baweriya xwe biparêze.
ge sukude berdvur naye çene ma berdiye azan yerna tevde kişaye devayı vaye ge ikrare me vaye ge kevraye me vaye ge لی ایروس به روژا زمان دایکی لوی پارێزگەهێ li ber qeraqeke metirsîdar e. Ji ber ku axaftin û bikaranîna kirmanckî her ku diçe di nav nifşên nû de kêm dibe. Li beramber de zimanê Tirkî li bazar û hemû qadên jiyanê hema bêje serdest e. مثلا ما آلمانیاده دنارن زنه قصه کردنه ما قصه کردن ورته هده ما ترسن واتر ما هویا کمانه اما ما میم تکا yaşlı ما قصه کمه efendim ma خیر خیر سلامت ما مرادمه hemen çarın Türkiye onun için ki orada tabii ki yani zof yüzümüz var ama yazın ki zon çıkar bu vakına zon meşhur zof Türkiye kazekini tezun makasını konu tır Avrupa'yı tanıla zon o yani ani dinlem ama nasıl pürnövira kodu mesela zamanı beke kokun kasekeni pürnör yine kasekeni ne geç ne zonu ne yani zof tane ne zonu ama kasekeni tabii zira pesko man tuzanma zaman nazara ve her nazara ama zaman nasıl biz domanı bumusne ve ani tek bikeri vaz narara seri narar hındır seri ra xarabınır meseri Piraniya nüfusa Dêrsimê Elewîne. Berê li gundan hemû ayîn û îbadet li cemxaneyan bi Kurdî dihatin kirin. Li asîmîlasyonê xwe gihandiye nav baweriyê jî. Tirkiyeyê ketiye nav beşek ji ritûel û merasîmên şînê. Gundê me, memleketê me, bavê me, bapîrê me, pîrê me, rawerê me me gundê xane kîsan xane mezûn me wê xane civata xwe dikir yê pirê me civata xwe ser zimanê xwe kurmancî dikir ez ser xwe bêjim ez kir çûme meytevê îkokolê me kurmancî qezî dikirin Tirkiye nedizaniye Ama herkes kaseke ve zonamara maverna hakza mezarna pizza na dili ne seveceğim maçını pirim arayın ülke pirim arayın der kamsa var mada yani yani asıl ana dilima asla dinle kere devamlı ana dili çekoda kasey bir kere dirna çeker Gêmbûna xaftina bi Kurdî û nebûna perwerdeya bi zimanê dayîkê li aliyekê lê li ser rewşa ziman rexne li saziyên siyasî û çandî jî hene. Siyasetê ma kirman Kurdistanê pro Tirkî vanî. Dirî tenovanê ma bixêr sersevan çerçeva îzara tepiya pro Tirkî qişîkenî. Ya smaçayê serê bijandin nêgurînê. Smaçayê tayê sonê ders negenî. Smaçayê înayeke helbestonê xwe virazanê kirmancî ser gurînê. Pispor di nav malê de axaftina li gel zarokan weke çekê herî bihêziyê li dijî asîmîlasyonê dibînin û bang li malbatan dikin li şûna Tirkî bi kirmanckî li gel zarokên xwe biaxivin. Cevzuka domalıka kasayı ne kadar nasıl benevin? Gerek çere kasayı bu. Mesela kurmancı da henliyor yani kurmancı arkadaşımız yani Diyarbakır'da Zöynez'e Perskol, Naskol, mesela çoğu da kasayı kediniz onlar. Çoğu da kasayı kedini, domanlığı da kasayı kedini ama yesim de nam mesela zonlar kasayı ne bana işte kasayı ne bana. Li gorî texmînan zaravayê Kirmanckî zimanê dayîkê 6 heta 7 milyon hemalatiyên li Bakurê Kurdistan, Tirkiye û diyasporayê ye. Rêxistina perwerde zanist û çandiya netewên Yekbûyî UNESCO jî di raporekê xwe de dibêje li cîhanê 18 ziman û zarava rûbirûyî metirsiya jinavçûnê new yek ji wan jî zaravayê Kirmanckiyê Kurdî ye. Ferdî Sak, Rûda. لها أمي بتشن أنقرة هر إيرو ببنايا ججنا زمان كردي مشك تيل داخستن لغوري برنامه أفمش و هيا بيشيا وزارة پرورده و تركيا بكرن و دي داخواز بكن كو كردي ببزمان پرورده و خواندنه دي شوكة تركين ها لقل مبال أنقرة هفكاري ما شوكة دماتا باش بابو مبسا
دما دست بکرن اوی مشه بکه کی ریک دخه کی تدا بشدار دبه چواد بله مش د صحت پنجه دست به بکه ام نهال آنکا نه آنکا داره که یک جناوندا چاندو هنری یا کردنان قره و بو ایروژی وان لسر تختکین خوین پرورده جی 15 گلان جشن زمان کردی پیروز با زمان مرومت آمه یا کردی کردستان نویسین لوما مخواستم جوی جوان نویسان دست به بکن اف داره آنکا داره یک جه کمالین کردنان قره جبلی ویج بگومان چند کمالین دیجی هنه وکه کمالین آناتولیا و چند سازین دیجی هنه که پشگیری وی مشه دیکن وکه مگو ساعت پینجل برداری وی کمالین دی دست به بکن نیزی که جبو وزارت پرورده و گرسه بگه برداری وزارت پرورده وی داری دی داخویانی یک بتخواندم بگومان داخواز سرکجی اوکو همو آستانگین پیشی کردی بین را کرن پیشتر لانقره کرد در هبو سروکی و بریس مصطفى قهرمان نها بمرای ما مصطفى چوای روشا کردی آخافتنی لانقره روش تایبتی 15 گلانش بو کردان اد مثلا زمان در روشه که تایبت و کو ججنه یا پیام و چیه دوی ججنه یعنی اونش خد زانن 15 گلان سازی به کردی تفگر زمان کردی دا 2006 دا دست بکر 20 سالن و زمان کردی پیروز کن چما 15 گلانه وطاوه چیه دماغ 1932 دا جلالت بن علی بدر خان و خوارا هواره درخست و روز بو جمعه جو کردن بو روزا که تایبت روزا که پیروزی انقره ایرو وی چی بکرن یعنی چه برنامه هنه به بونه آوی روشی همین آنکا داره همین کامله و رخصتنین یعنی ایرو اما بر به وزارت پروردهی اما بمشن جبو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی و به زمان کردی پرورده بکرن پشت راجی اما ایرو کنسر اکاب کردیه اما و بدومینن کماله کردان لانقره حتی چند اکتیفن یعنی دمک دریشون زانن قط کماله نبون اف چند ساله کن ادیسا زده دبن یعنی به تیرا کردن انقره ناوندین پرورده کماله چند هنری هنه یا نه اینها هیدی زده تبن نه کمال و کمالا آناتولیا ناوین و هاتو بکرن دامزراندن خیلی ول های مرا دست بکرن لانقره ناش آنکا داره از بارم هیدی هین زیاده ببنجی چونکی دخوازه گل زیاده گلک دخوازن په کردی هین ببن ام بیل گور در فتاخه و کاری دمشینن دوان فرقه هند دوان کورسان ده جبلی کردان بج مثلا ترک و نتوین دیجی هنه کو بخوازن فری کردیه ببن بله هنک ترکشی هنه دخوازن اوی دوستن کردان بیشن او دخوازن بیشتر ببن تل دست بگدا مانجی پرورده کن باش گلک ساون بریس مصطفى قهرمان سروکی بره یک کرد در هاته گرتن نالان قرار که مگو دو کمالین سرکن بگومن هنه هجماروان زیده تر لیین کو سرکه و تین زانین یک جوان آنکا داره یک جی نواند آناتولیا و هر حال آناتولیا ناوین جیب تایبت ل عالی قلوی هرما جامبگا و های منای جمزانه کو نواندین کردان هنه دوان سالن داوید زیده جیبونه اگرم جاره که دیگه ببیر بخی ساعت 5 و دلبر داره آنکا دست بکمش حتی بر داره وزارت و داره و داخویانی یک بته خواندن و ده چالاکی همشه به ویرنگی بداوی با امی به هفرابن بگمان بو و گوهاستنا دیمن نوی مشه دسته تخوش بن سپاس بوتا بو میوان تجی هفکار مشوکت هرکی تلگل ما بوی به هالکفتا بازده گلان روژا زمان کردی دم پارتی دا حاز آوا کرنا کمیسیونه که لکولینه کریم دا کو آستنگی لسر زمان بین را کرن هرچند جه پی پشگیری دای ویدا خوازیشی لی پیشنیار به دنگن آک پارتی و مهپی هات رد کرن هرگلین وینی قاشا گرم دراپوره که دا امه ببینن همو گلی مدلو جان سلاف دکم و دبیجم بخمل و روشه شیرین و خشه زمان کرده بخش آوازه لطیف پرنازه زمان کرده
روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمانی کردی یک جور روژاوین سرکه بو. زمانی ما هبونامه بیشی زمانی کردی جشن زمانی کردی پیروز به. پارلمانتر دم پارتیه آوانی گلدرم وارله به هلکفتا 15 گلان جشن زمانی کردی پیش نیار لپارلمانتوی کرک و کمیسیونه که آوا بکه و آستنگ قدخه و پولیتیکاین لدیجی زمانی کردی لکولین بکه. Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îro astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamın, li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de, ji huner heta werzişê, di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin, wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentûyê dibe. پارلمانترین CHP و گروپا یعنی اولیجی درکتن سر کرسیا پارلمانتویه و دو گوتارین خود پشگیریا پیشنیارا دم پارتیه کرن. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. نونری CHP اوکان کونورالپ به تایبتی بالکشان سر خالین درباره زمان آنین د برنامه پارتیا خدا و گوت کو دوی همو زمان بی فرق و جداهی بکارم بردوامی به هبونا خو بدنو ورم پاراستن. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameye partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameye me de hatiye teqeskirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevi piştevaniya CHP و گروپا یعنی اولی پیشنیارا دم پارتیه یا تایبت لسر زمانی کردی به پرانیا دنگین آک پارتی مهپ و ای پارتی هات رد گرن. فردی ساک رودا لجه سمپوزیوم یا ملای باتایی و لآمده هاتیه داخستن افکار ما عبدالسلام آکنجی اف پیوینه که کرد لگل پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ که ما مستای زانینگه ها امستردامه انجام دایه افکار ما عبدالسلام آکنجی جد پرست تو کسی که فیلسوف تی ناسکرن لی به کردولوژی راجی بجول دبی ام تچاوا پیناسه بکن میشل لیزنبرگ برسوی داد بیجه از با آوایی که فرمی فیلوزوفم لی بقاچاقیشی کردولوگم دبیجه کو صدم جی اوه کو ولاتوی هولندای در فتا فیربونا بزمان کردی گلک کمه لورا وی به حوله که زیده خوافیری کردیه گریه به هفرا ام گهداریا گوتو بیجوان بکن لوانه اکادمیسین جهان ملای باتی گوتو بیج دکن به هر هلاویوا هم که سیتا ملای باتی هم هلبسکاریاوی هم نویسکاریاوی باندوراوی لسر جواکا کرد و باندورا جواکا کرد لسر ملای باتی چی بیا بابت کشتین نقاش کرن میوانک لگل ملهج زانگیا امستردامه پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ ما مستسپاس با وی درفته تو بخیر هاتی ام توکه فیلسوف تزانن لی علاقات کردولوژی جهیه ام بیشن کردولوگ بیشن فیلسوف هم چی بیشن تو بیشن بینی برای هر تشت از گلکس پاس دارم و از بگشتی دبیجم یعنی از رسمی فیلسوفم تنی بکاتشخی کردولوگم یعنی مخابن ده هولندا ده و بگشتی ده اروپا ده زور امکانی جبو کردولوژی و کردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلسوف بقاچاقی جی کردولوگ ما مستجینی قاچاقی بیا باشه سمپوزیوم ملای باتی نهون از وید خوازم هم بم وجه کردی ادیبین کرد ملای باتی فقیت ایران یانجی ام بیشن مل احمد جزیری لاوروپای چوات ناس کردن علاقه اکادمی اروپای جوجه کردی رات چه هستی دائما اما خبرم برسی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک در اروپا هیچ نهاتیه ناس کردن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لی او نه جوشان خانین رسمی هاتیه وشان کردن و هاتیه نهاتیه ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی لیکن لیوانین درباره مثلا ایران ناسیده
هیچ کس درباره زمانی کردی ده لکولی نکه. مرقه واش کچه بو از بنی علاقه و چما چه بوش. یعنی مشکل کردن اوه طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوش بو گلک وقت. طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدغه بو. ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو. وها زمانی کردی ده 6 سال بیستان ده نکاری با آوایی که تبعی آواب به. و حتی ایرو مثلا ده بشین زمان نسی ده زنینگه هن مزنده زور امکانن لورجی بوهایه نه ده ترکیه ده چند زنینگه هن وکی وانه وکی مردینه امکانی بوهیم بنا کردی و بو کرد نسی جی هنه لکیمن و کفن شوپیا لکولینه درباره ویجا کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست بیدکه یعنی او لکولین نه دست بیدکه لگلی که درنگ بو باشه درنگ ما بجی هن روشه ایرو باش تبینن بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی ته خواندن سمپوزیوم و هات دلدار خستن وی روشه من چواش بله یعنی ویکم بگود نه دست بیدکه و گلک امکانی نو هنه و از نه زیوی دارن کو الکاتن بهتر در مثلا ناف اروپا و لکردستان جی هنه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان نسی لور نه گلک الکاتن بزنینگه هنده اروپا و امریکا ده هنه زیوی دارن کو امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن. خال کردی الکدری هم بوی از بنی؟ لسکاری. یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کردی د زنینگه نه اروپا ده تنبون. و از لکردستانی بون بتایبتی د باکوری ده. ولور من ده آخفت به هلین خو کم ناس کرن. و هدی چند کتابن به درسین زمانی کردی جدیدینه. و هدی مواجه دوم کریا. هولندا کرد گلکن لور پیوندی و هیا؟ بله طبعا نزدیک برای 30 سال از گلک وقت دباکوری دباشوری دبوم ولبیگ گلک علاقات و گلک حوالین کرد هبون لپاش یعنی زوجی ما زروک هبون کار هبو یعنی نوعی که برای لی حتی نها چند حوالی من این کرد مانه و زهی دارم کن همو وحشی برسکی داوی حیات اشفاقی تیران هیاج ملای جزیری هیاج مل احمد خانی هم ملای باتی کیجان شعر کرد زدل سرت تاثیر هیچ هلبست کیجانی بهتر زانی براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها ايسال من كتابك دربار ميموزيني ده تواوكريا او بر باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش شرين قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكيتران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگی ئامستەردامش هۆڵندایە وشی لڤرا گوتو بێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی بلا هناكيش هندك بابتين جريداي بزمان كردي دور كبن لي شنافتين كردي هم دور نكبين دم نها نافچه که خوش یا باکور کردستان هنگ دیمنان باجار جول مرگ ابتای بجی نافچه آوه گواره که خملاوه و بهاره ده هر ساله که دا قط مروف یعنی چاون مروف ویژه ترنابن براستی دوه دمه دا آجلدار بازن خود دردخن بو چیراندنه هفکار ما شوکت ترکی و کامران وی اسات دیمنین خوشک ین کری پاس و دشتا گواره تومار کرنه بلا اموان دیمنین جوان لی تماشا بکن و هفرا بریا کداوی بولتنا خوبینین قالوا ويشغاني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام
ويشماني يملكالو ويشماني يملكام تفاد بردا تحتكالو تفاد بردا تحتكام حتى لو كبديلو ناني حقي مملكة حتى لو كبديلو ناني حقي مملكة لو 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 تفكرو لأني مو لو 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 تفكرو تامن لو لو بولتنا ساعت 12 و 40 پیشکش کرد. جاردن ساعت 17 امی به هفرابن. نوچه بسپانسریا هر درباره روشا زمان کردی لباکوری کردستان میوانداریا بریز نوروز اوی سال پارلمانترا دم پارتی لشرن اخی کریه. دماتا خوش به گلک سپاس شما آماده بوناته روژا زمان کردی لوا پیروز به. از جوه پرسه دست بکم. پیشنیارا دم پارتی و آنینا روژا و زمان کردی ده پارلمانتویا ترکیه ده. هون چاوا دنرخینن. گلو اف هولدان تنه گاوه که سمبولیکه یان امبیژن ده پراتیکه داد پیش روژه دا ده امبیژن بکه و روژه و سیاسی دا. حرکت سلام اجی روژا پازده گلانی روژا زمان کردی جشن زمان کردی سری ده گلی کرد کتکارن زمان کردی و همو گلین کو زمان خود عتیقه دخل کردن و بدست کردن و همیا پیروز دکم پیش نیازم لجنه گشتیا مجلس دادم مپار بکرین پیش نیازکی یکمینه لناوا ساله ده گلی چارا هم وکا پیش نیاز هم وکا پرسنامه هم وکا تکلیفن جبو گوهرتنین یاسایی همشی قدخه و آسانگی لسر زمان کردی هم دخن روژاف روژا سر پازده گلانیجی به وکا پیش نیازکی گشتی مدخواست که همو پارتی پشکیری بدن و ام بکاربن سر ویلی کورینه که لنا پارلمانتوی ده بکن و که وجه گوتی مقابل به دنگ داینن پارتی اندیتر حتی رد کرن. لسر ویلی تنه پیش نیازه که لگشتی لناوا به هفتیه ده لاستا دادگه ده کارانینا کردی گوهرتنین یاسایی دان. لکارن کو فرمیه کو دولت پیشتخه وکا اندوستری وکا زانینگه وکا گرتیگه وکا درین دیتر ده آستنگی لسر کردی وره گوهراندن هم وکا پیشنیار هم وکا گوهرتنه کو بیکرن راست راست سری لیخست نجبو ما وکا روژه که تنی سر ججنه آنجی سر تنی سر ججنه زمان کردی هر تم لسر آستنگین زمان کردی لسر پیشی بکرنا پرورده کردی داخوازامه هیه اجبریه که انبا خوبن نوچه یکمین دجی و داخویا کرن کل ترکیه ده هنک زانگه ها ده لسر زمان کردی انستوتی و بچکی یعنی وکا اقادمینه بناف کرنشی کرسی آنجی لسر و ماموسته و خواندکار هنه لیباله هیجاش زمان کردی با آوایی که فرمی نبویه زمان پروردهیه با آوایی که ستاتو لکارگه دولتی ده نکاره بکارانین و همان دمیده هیجاجی لسر چاند و زمان کردی لگلک آلیا ده آستنگی هنه لسر وی که اب آستنگی درباز ببه با آوایی که راسترا زمان کردی ستاتوی فرمیت بگرن دخوازن پیشنیازی مجی چرچبه یا وی بو خوازن بالی بکشینم سر گوتنا پارلمانتر گلدرنجی وقتا دست نشان کرد زمانه که کو جعالیه بملیونان ولاتیان و ده آخفتن هیجی دقادن پارلمانتوی دا وکی زمانه کو نای فهم کرن نای زانین ته نویساندن و اف یک حتی کنگی بردوان بکه لسر و مجی انکار زمان کردی یا مجلسی ده جمع بشخص خود جمع پیشنیاز رادستی سروک پارلمانتوی بخواه که جبو که اف ور گوهراندن نه زمانه که نیزانی نه گو زمانه که جبلی ترکی نه جی او نابا خاله که ده بیزانین و که زمان کردی وره نویساندن و آنجی زمان کردی وره دیار کرن و نو بشارتن آنجی ناب وره لی کرن سروی اب انکار و حتی کو داری هره حتی کو دولتا ترک بناسنامه کرد هبونا گلی کرد با آوایی که فرمی و یاسایی ناس کرد و وی گاوه زمان کردی تقص آوایی که فرمی و پروردهی بمینه جبر کو زمان و هبون هفدو با گلی که گردایه و تنکاری جب وقتینی نها
بهبونا کردا ده کرد هنه ام برای هبن ام نافی باجی کدنه ام لبندنه کو گله کو هرتنین مزن ترکیه ده چی بن یک جواجی مسئله زمانه لبله هجاجی دولت انجی ده سلطاریه کل ترکیه پیش تخه لمسئله زمان ده هنک گاوین کو هاتی آبتن ده خواستینور دارده که مثلا پروردهی و مثلا ستاتویا کردی وکه مجاره کی سرکه لسر خناینه وکه زمان کردی فرمی وره قبول کرن و وکه گوتنا و از بیجیم و دولت وره بشکرن او پارچه کرن لبله زمان ما فکی هری روایه ما فکی مرباهیه ما فکی هبونه و بوی و گردایی تقصد و وره دیار کرن کل سر و ستاتیو پروردهی جی نوا سالی دو جی به هفته جی گلی کلدانه ما دور نشتنه ده هر دور نشتنا پارلمانتوی ده پشکریا CHP و به تایبتی گوتن این پارلمانتر اوکان این لسر زمانی دایی که وکی ما فکر روا گله کی بالا دکشنه گلو د سیاست فرمیا CHP ده گوهرتنه که راستقین هیا آنجی ام دکارن وکی گاوه که سیاسی آدم کی بناف بکن ببینن ادکار مصاب بیجم CHP بسر زمان هبونین زمانی کردی و زمان دیتر ده وکه نزدیکاتی که انکار ناکی راسته لبلی سینور وان پارتیا AKP جی MHP جی CHP جی طیبتی سینورا و چیه دبی بلا زمان بیجی بلا نویسکاری و کتکاری و هنرمندی و کاری خو بکه لبلی بلا اوایی کی فرمی ستاتوی کی بتنبه عالی پروردهی و ستاتوی ده مقابل سینورک هیا همان رونشتانده نجی AKP جی آخبی AKP جی گو من اف کار کریه من پروردانیه من ترتشش فکریه مزانی که هده کار کریه لی مثلا پروردهی زمان ده دسکنه و ده گاف نه آویجه همان دمی اف کمیسیون راپورا کمیسیونا پلیسر پیواجی جهاتی نویسانده جی خدا در یا خفتن CHP پر بالکیش بون و که مافکی روا و مافکی مرباهی بناف دکه لیبلی به اصل حقوق ده ستاتوی ده چبه و برسم ناده yani işte yeni yolu akıbı hemen demi lebelet işte bu em duhazın ere bile aslında geser zamanı kurdi pratiki bu idari rabın ama bu avayı ki yasayıcı de ve hatta ku statüya ve tınebe ve ab aslında partiye gidi her partiye gidi vere ve aslında her tüm vere dubara girin o ve peşiyle keyfiyeta kesin ku avlakarın bajaranda ve biminin. بله برز نوروز رخنه جهنه رخنه لبرپرسین دم پارتیته نکرن کو دپرانی جواتو چالاکیان دا به ترکی داخفن جبر کو ام بجن جبر چه هون گرینگی بهتر به کردی نادن ev rexneyê ku tê dîtin hinekî balkêşin hinek jî rasterast neheqin ji ber ku em li Kurdistanê taybetî parlamenterên Kurdistanê siyasetê dikin kar dikin li nav hewldanê xwe de civînên xwe de daxuyaniyê xwe de têkiliyên xwe yê bi gel re em zimanê Kurdî diaxivin yani teqes ev rastiyekî diyarî ye لبله با آوایی که سیاست آگشتی آنچه سیاست اکول ترکیه تماشاندن تکیلین کو لجبلی باکوری کردستان باجار دیتر ده تماشاندن لمجلس بگیرن فرمیت ده زمان ترکی راستلا زمانی که پیشکتی آن زمانی که تکیلیه تی بناف کرن اوجی نقاشه کی سرکه جبو ما زمان کردی جبو کو به زمان اکادمیه به زمان سیاست او پیش بکوه هولدانین ما کاری ما پرورده ما نافخوایی راستراس هنه لراستی و حقیقت که ایرو لکردستان به وکا سیاست مداره کی کرد و نافچه مده نافنده مده کاری مده زمان کردی زمان ما یکم بله گلو درسین بجارته ین جبو دبستانان جبو پارسنا زمان کردی تیر دکن اون چما پیشگیری درسا بجارده ناکن تیر ناکه نممکنه کو تیر بکه جبر کو حتی کو ستاتوی کی فرمی به پیش دبستان حیا داوی ازانگه به پروردهی که زمان کردی تنه کاری بیجی کو پروردهی به زمان کردی چی بویه بجارته درسان پشتی دمکی وشونده یعنی پولا چهارمین پنجمین وشونده تدکاری جبه بجیره جوخه زاروک دما کو دست به دبستان دکه پولا یکمین دویمین سیمین زمانی وی پروردهیا بکار به پیک بینه افگلی کی باندورستر زمانی دکه ام به یکمین ترنا بینه راسته اما ام وکه دم پارتی دجبری درسین بجارتی نینن
يعني ام ما فكي وسع انجي احتمال كي وسع جبو زاروكي كردا وببن بروفاجي ياوي جبوكو ابدرس ورن بجارتن ور سری لدانین ام پیشیای بتکن بروفاجی یاوی لما يتبعن ده ماموستا انجي گریننده مدیریم کل میتبع ده جبوك اف درس نین بجارتكرن لسر مالباتا لسر زاروكان زختو آسانگی كوتي چه دكن جي ام لسر و دسکنن لسر تشیر کرنا و لسر راستراس نزیکاتی آواجی گلک سری لدانه ما و راستراس تخفیه ما جی چه بونه لراستیو حقیقت که درسا بجارته آنتنی چارزانگه هاده انستیتوی انجی کرسیا کو بنا به زمان کردی و بوی گرینگن امنا بیجن تننه لیبلی جبو پاراستنا زمان جی جبو پروردهی زمان جی ترناکه AKP راستراس و هبدیتنا پیشنیاز داوید جگود دوی اف تیرا و بکه دوی هون و بکار بینن اون لوی روشه ده خواتیرا خواه ببینن هون داخوازه پروردهی آن داخوازه فرمیت نکی ام دجبری بین نزیکاتیه راست رخنه خواه انجی نزیکاتیه خواه دکن که ام آستا داخوازه زمان کردی تیخن آستا کی جورتر گلک سپاس برز نوروز ویسال پارلمانترا دم پارتی لشرنخیل گلمه بو گلک سپاس ده بشک هلبستا جگر خوین لسر زمان دبیجه و جین زمان خواه ای خواندوار نبوی ملت هیچ کس به زمان مخوص و خروس و جوانه اگر بس بزانی تو ناکی زمان روژا زمان کردی لوا پیروز براستی من نکار بو بزمان دایکا خواه بخوینم لی ایرو از گلکی شانازم رو بزمان کردی لروداوی کار دکم و بزمان دایکا خواه لسر اکرانا روداوی نوچه جوارا دخوینم ده سالوگرا نودو چارانا کووارا هاواره دا مزگینیه کنو گیشته پرتوک حزان کووارا بناوه وین کوواره که ویجهی و رامانیه به هجمارا خویا یکم دست بوشانا دیجیتال کر اف کووار دخوازه به وینه کنو جبو پینوسا کردی کووارا وینه دو مهیه و به الفبایا لاتینی درتکبه طایبت مندین هری گرینگا کوواره اواکو سینورن زاراوایان رادکه تدا برهمین به کرمانجی، سورانی، کرمانجکی، زازاکی جهدگرن. کووارا وینه به کادروی که خورد سا نویسکار و اکادمیسیانین وکه سلیم تمو، جیار هومر و گلک ناویندن هاتی آماده کرن. ده هجمارا یکم دا جبلی هلبستو کرته چیروکان هف پیوینک به نویسکار فاطمه سافجی راحتیه کرن. هروها بشک بالکشا کوواره به ناو بلگه هیکو ده دا بلاوکن دیروکی ین سرهلدان کردان ده نویساندن. وینه دری لویجه جیهانی جی وکریه و بر همین نافدارین به زمان آلمانی، انگلیزی و سپانیولی جی ورگراندن کردی. خواندوان دکارن و کوواره باوایکی دیجیتال بخونین و لناوا روپلین وین دولمند بگرن. درباره مجار زمان کردی و روش زمان کردی بطایبت لباکوری کردستانه ممیوانداریا بریزانا فارقینی زمان ناسو لیکولر لیانستویا کردی جا آمده میوانه میه گلک سپاس شبا ما دبونات روژا زمان کردی لوا پیروز به ام جوه پرسه دست بکن وکه زمان ناسه کی هن روش زمان کردی لباکوری کردستانه چه واده بینن؟ روش بر بباشیه واده چه؟ آن بر بخرابیه واده چه؟ بلی که از برسیوا پرساوا بدم دخوازم جشن زمان کردی لحمو کردان پیروز بکم و اف جشن و حساسیت کدوی جشنی دا چید به تم بردوان به ایجا بین سر پرسا و کار روشا کردی دچه روش حالی ده بربکوا دچه مخابن هر سال گابا کو پرسا کی وهاجمت کرن ام نکارم دلکی خوشمی ببیجن کو روشا ما لباکوریا کردی بر بباشی بادشه مخابن برواج ویکیه ترس ویکیه جبر کو چوا زاروک مندال سبیروجا نتویکینه گلکینه هر واجبو زمان بندست جی زاروک و جوان پیش سبیروجا وی زمانینه لی ام دبینم که لباکور
بتایبەتی ئەو ڕاپرسیên ku derbarê rewşa zimanê Kurdî de tê kirin ew qabatên sosyo-lingwîstîk û danayên ku ji wan bi dest me dikeve em dibînin her ku diçe rêjeya axaftina bi zimanê Kurdî di nav zarok û ciwan de kêmtir برێزانە ji ber çi ev rewş yek xirab e yanî sedemên vê yekê dikarî ji me re zelal bikî Belê berî her tişt xwe em dizanin ku 100 salî zêdetir e sîstemek heye ev sîstem ziman qedexe kiriye dev ji perwerdê û mafê hînbûna vî zimanî ya ji hînkirina vî zimanî em deynin alîkî axaftina bi vî zimanî ji hatibû qedexe kirin polîtikayên sîstematîk ê asimilasyonê li ser vî gelî dihatin meşandin ji ber van yeka cezaya û müeyyideyên xerab mirov neçar mabûn ku ber bi zimanê Tirkiye herin û bi zimanê Tirkî danûstandinê bikin ku hem zarok li dibistana tengasî û zehmetiyê nekişînin û hem jî karibin ji xwe re karekê başa peyde me bikin. behsa Ev sîstemê yek kir ya paşê jî bû sedem ku behsa hundur malê bikin çi mal hundur malê bi Tirkî ez ê bêm ser wê jî ev rewşa sereke belê belê min xwest bibêjim yani mesela sereke ev siyaseta asimilasyonîst e redkirina maf û azadiye lê paşê bi 100 salî zêdetir rewşekê heye ji ber vêkê jî em dibînin ku di nav Kurda da rêjeya perwerdeyê xwendin û nivîsandina bi zimanê Tirkî çiqas bilind dibe Kurd ew çend asimile dibin ew dê û bavê ku ji aliyê fikrên siyasî nasnameya Kurdî ve çendî şiyarin jî di nav mala xwe da zimanê serdest bikartînin zimanê Tirkî bikartînin û ew reş li wan biye weke rewşeke asayî û normal zimanê xwe neqlî zarokê xwe nakin derdê me ser derda jî ev e ez tim behs dikim divê Kurd bi du şekla tekoşîna xwe berdewam bikin yek ji aliyê qanûnî ku rê li ber ziman hatiye girtin a din jî rewşenbîrê Kurd xwendayê Kurd serkêş rêber pêşeng hunermend siyasetmedar çi dibe bila bibe hewceyek ku qet nebe giranî bide ser zimanê Kurdî û vî zimanî neqlî zaroka bike zarok bi vî zimanî mezin bi nav mala xwe Belê îca ji xwe ku zimanekî biyanî kete nav malekê em êdî nikare ji dahatiya wî zimanî ya jî zimanekî geş behs bikin divir da xemnexweriya baş sedem çi ye niha Kurdên Başûrê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê hez dikin vê bizanbin her tim dikeve nîqaşa rojaneya Kurdan yanî sedem çi ye li nava malê her tim dayîk û bav bi zarokên xwe re Tirkî daxivin arman çi ye dîsa vê bibêjim tu ne Rojhilat ne Rojava ne Başûr bi qasî Bakur duçarî siyaseteke asimilasyonîst ev çend tund nebûye li vir zêdetir bû ja ji ber ku ev siyaset piçekî bi ser ket û nifşê dû ji ku pê hatin Tirkî axaftina bi Tirkî wekî tiştekî normal dîtin yani ji xwe napirse bê ez çima bi zimanekî serdest dipeyvim lê li zimanê xwe nabim xwedî heta carna em bi hin kesera danûstandinê dikin nîqaşê dikin ew dibêjin ya girîng ji bo me fikr û raman e hizr e tu bi kîja hizrê bi ramanê daxwaza xwe a dilê xwe bibêjî xem nakil lê em jî dibêjin ku ziman nîşana hebûna neteweyekî ye gelekî ye ziman aidiyeteke nasnameyeke zimanek ku ji holê here asîmile bibe tu nikarî wî zimanê êdî li zarokê xwe vegerinî û carna jî hin kes dibêje niha ne wextê wî ye divê ku em doza siyaseteka sereke bikin stratejiyeke sereke hebe ku piştî Kurd gîştin maf û azadiyê xwe dê karibin mafê xwe yê zimanî jî li xwe vegerînin lê biya min ev jî xeyaleke û pêkanîna wê gelek zehmetin em li rûyê dunyayê dibînin ku evê ku niha bûne xwedan statû zimanê wan biye xwedan statû perwerde bi zimanê dayîkê heye jî lê nikarin
وی زمانی لزاروک خو وگرینید کتنه تنگاسیه و اندزانین گلک سده به ما تشتان هر یک جیجی به قدر و قیمت کرنا زمانه کی به گواک زمانه که نبه نرخه کی آبوری قدر و قیمت جواکه دا پیچه نبه کسی که به بی زمانی دا پیو ریل بروان زده نه وکرین د دامو دزگاه دا د پارتی سیاسی دا د رخصتن دا تمثیلیت وی زمانی کو در نکه پیش زمان قرص دبینه لهمبر زمان سردست نکاره لبرخوب ده به پرستیج ده که به روشکه دزاوانتاش باشه برز زانان ده قدا گشتی و بازرگانی ده بکاراینا زمان کردی پرکه به ام بحثا ویالی جی بکن جبو که کردی به زمان بازار و آبوری دوه چه بکرن؟ براستی ام دبیجه که برای هر تشتی دی کرد لباکور ببن خودی سیاست که زمانی ببن خودی استراتژیه که بینگهین یا زمانی که کار بن حول بدن و هام بدن وان کسا که ده هر قادا جیانه ده هر بوار جیانه ده اف زمان به بکارانین دما کنه بکارانی قرصبون چه دبه پیشکتنا زمان دسکنه هر وها جگنجینه خوشی تشتا وندا دکه لو ماجی وکی جناب وجی آماجه پیکر بازرگانی دبه چالکین هنری دبه یه فلسفی دبه زانستی دبه دانوستندون تکنی روزانه دبه چد به بلا ببه دما کو سرکشن جواکه او کسی کو جواکه را رول مدلن قیمت به بی زمانی بدن ایل پیش چاوه خلقه شیرین تر ببه و وکی تجارت بجی مدیا دا بجی دبر دن دجی دما کو اف زمان به پی بکارانین و او کسی کو وکی رول مدل جبو جواکی ده پیشیل بی زمانی و به و زمان گشتر ببه لیم و باش به بزانبن کو حتی زمان اک نبه زمان پرورده زاروک به وی زمانی لدبستان لخندنگه ها پرورده نبینن تنه به ماف آخافتنه به مافی هیمبونه یا هینکرنا زمان چارەسەری نینە. بله. گەلێک سپاس برێزدانا فارقینی زمان ناس و لێکولەر لە ئەنستۆیا کوردی ji ئامادە mêvanê me bû gelek spas ji me debûnate destxweş xebatەوە xweş be. بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی و چه چالکی هبن ایرو و بردوام بن چالکی و ده چه چارچوبه دابن وارچین لزانگه 100. لوانه دو سالانان ها اکادمیسین لیکولر و نویسکار و شنگر ملای باتی نقاشتکن به هر هیلین ویوا سمپوزیوم اکی گلکی گرینگ جب 20 زنگین 6 ولاتان 45 اکادمیسین و لیکولر بحثا ملای باتی دکن عالم متصوف وجه کاری کردی نافدار ایرو روزا جشن زمان کردی البرویجی میوان اکیمی گلکی هجه خالد صادینی ما مسته سلاوشترا لاستا جهانی دنا وجه کارین جهانی دا یک وجه کاری هری خوش پسنی پیغمبر اسلام دایم ملای باتیه هنجی گلویه که نه دستم ده البته که پر خوشه یک مالک که به دستورات مصطفی گوری دویجه جبر کوی روزا جشن زمان اجیب دستورات چه گویی ما مست دویجه ای باتی تو سیدا و ملای تو حبیبی تو طبیب دلای تو عاشق پیغمبر و خدایی تو جشوات روحان را صدای راسته به مولود عشقت یا احمدی دلوتکیا هرین بلندین ده مدید بدیوانات ادبی و خوش سار ایش دبن دلین می علیل و نخوش کردی چه زمانه که خوشه ما مسته سار ایش ببین گله که خوش باشه پیشی از روز زمان کردی به دل و جان لبتین کردی حزان لبتین کردان لهمی کردواران پیروز دیکم روزا زمان کردی جی بوم روزا که گله گرینگه و تصادفاً وقتی کردی می عراقی دیگه صدفاً و جاری سمپوزیوم مملکتی 14 و 15
گلانه و هم رحا جلادت علی بدرخان و جگرخوین و تیریج و ملای جزیری و احمد خانی و فقیه طیران به حرمت ببیرتینین و همجی هیویدارین نسل دیواتتن قدر قلم آوان بزانن. احمد خانی گفت به قدر قلم ملای تزانین، ام هیویدان قدر قلم آوان بتزانین و شعر من بین خواندن. باشه ملای باتی پستکی خوش یا پیغمبر عالم ده او مولوده و 200 سالان سر زار حمو کردانه تجی پسنه ملا بدی ملا نبه کرد کنه ده کردان دا ملا جیویل که در یه ملای باتی باستین کرم کزبین سیدا وقتی بلکی تدهه گهداری کری بیتن من بحثا جیان و برهمی ملای باتی کر ده چارچوبه یا ام بیشن ادبیات کردی کلاسیک تا چهار ستون گله گرینگیز ادبیات کرمانجی هنه او ملای جزیری احمد خانی فقیه طیران و ملا حسین باتینه. ملا حسین باتی ده ادبیات تصوف دینی و ده همان دمیده به مسئله دینی داجی گلک جهکی بنگهین گرتیه. ملای جزیری ده لوتکه فلسفه ده، احمد خانی ده مثنوی ده، فقیه طیران ده یا گلیری ده. بس هیچ کسی جوان هر سیکا هندی ملا حسین باتی نهات یا زانین نهات یا خواندن. کتاب ملا حسین باتی مولد آوی وکی کتاب اگه پیروز پشتی کو انسان گنجا جوانا قرآن خواند خلاص کرن مولد دخوینن. مولد خواندن ده کردی دا یعنی ویگاوی از باور نکیم که ده سر روی دنیای کسی که دبن 40 سالیه دا یعنی سر 3 سالیه 40 سالیه دا بیتن نزانیتن حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین. یعنی ملا حسین باتی به مولود آخوا علم زمان کردی راکیر یا بر اسمان عظیم ویتشتی تأثیره که هند مازن لسر به مسئله کرداکیری سر جباتا کرداکیری حتی ویگاوی که ناوین ما تثبیت کرینه نحوه دو سه کسان نظیره جبو به مولید نویسینه یعنی نحوه دو سه مولید دی جهنه چاوا که ما عقیده نامه نیمان همه چاپ کرن به اینجا هدو عقیده نامه بون همان دمی ویگاوی آماده کاری هندید کن کو بتونی مولید ملا یعنی او یا ملا حسین باتی اساس بگیرن همی مولید دی و جلد چاپ بکن نزدیک 19 جلد وجه بگیرید. وجاته بحثا وی که تگوت که چوا بحثا پیغمبر کریه چه کسی وکی ملا حسین باتی به شیرینی و دلالی بحثا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکریه. سال 1700 بری 1700 هم بیجین 695 608 و سالت زدیم میر از زدیم بگی میر هکار یا بو لگلی چون حج الویر دی بیجن یعنی ناو جلمیر گدا قناعت کی وه یکو ملا حسین باتی چو سر گورا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و افشعر خواند یا گوتی هلو راب ابو القاسم هلو ای قاصد اکبر هلو فخر بنی هاشم هلو راب توی رهبر هلو ای سید عالم هلو ای مخفر آدم جراوز راب یا خاتم جناب مرقد انور جناب مرقد نورین هلو طه هلو یاسین جدو صوتین امید مسکین هلو مهدرچی محشر به اوای درش خاطر جلمیر گیدی قناعت دانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی خدای خستیا گوتی هر یا حسین بس یعنی هند اودیت او افسانه البته چه که واسه عقلانه ممکنین لی غیری بیج ملا حسین باتی گلک نعتید گلک خوش لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبیسینه هر وکی مگوتی چه کسی وکی و نشیایه وصف پیغمبر بداتن برین ها برادر که ما بایرام قناریا اویدی که 200 صفات به پیغمبر رساندینه و سر وگوتینه ناوید پیغمبر طه و یاسین و ام بیجین نابت بو خود تعالی هاتی نگوته بکر مثلا شعر که خودت بیجیتن ای نعتت از عرشی حتی فرش شهیرا ای پرتو نورات جهان گشت منیرا ای سید عالم بک پروای اسیرا ای تاج سر شاه و سلاطین و امیرا قد کان لک الفضل و لک الجعد کثیرا ارسلت الى الخلق بشیرا و نذیرا و صدامت که ملا حسین باتی تشتکی به هم پاید ادبیات کردی ده مولودا ملای باتی رنگ جواکا کردی جواگو هراندی امو جید بینن ده گوتن که هم مزنش بروی چیتر زانن دوید دمک که بچونا خوزگینی کچکی دهات پرسین پسنی کچکی دهات داین ده گوتن قرآن ختم کردیه و مولود جید زانه یعنی پشتی قرآن پیروز مولود ده
tiştekî wiha zimanekî gelekî sivik her girêdayî wî ku her kurdek dizane ji zimanê mewlûdê fêm bike zimanekî sivikê melayê batî derbarê wî da jî pir kurt wextê me زمانێکی gelek sade û gelek temiz û gelek rehet heye Mela Hüseyinê Bateyî ji ber hindê di nava millet da balav we piraniya insanan ev mewlûde ji ber kirine mesela ez êkî bixwe babê min mela bû ji ber ku em diçûne gunda gel babê xwe mava li gundê xelkî em gazît kirin tu zanî li sünneta tête xandin li daweta tête xandin li nezra tête xandin li qurbana tête xandin li her awayekê da tête xandin milletê Kurd ekserî gundî bûn gundewar bûn ji ber hindê nezrê xwe adaxê xwe dikirin mesela ji bo hindê mirov şêdin bêjîtin Mela Hüseyinê Bateyî di jiyana Kurdan da ji her çar alimên me yê dî Feqî Tayran û Melayê Bateyî û Ehmedê Xanî û Melayê Cizîrî ev di nav alimên me da gelekî giringin bez di nava millet da Mela Hüseyinê Bateyî hemişga pêşkevtîtir e. gelekî spas Eger deqek hebîtin şe'rekî wî ya gelek xweş heye te bila berê xwe dê ev me behsa hindê kir bêje behsa evîna mecazî jî kiriye dibêjtin subh û êvarî şeva tarî şemala keyt û leyletul qedr û beratin nûra mala keyt û çîçeka baxê îrem şoxbejn û bala keyt û bû xwedêkê bêje min kanê şepala keyt û dêm kitêbe zülfî haşî şerhê xala keyt û gelek spas mamosteyim xwezî dem heba çil deqeyê me behsa ji vîzarê te xweş behsa Melayê Bateyî bikira warçîn li rûyê dunyayê tu berhemek nîne ku hem di şînan da hem şahiyan da bi hev re were xwendin weke remza şîna şahiyan kêfxweşiyan zarok ji dayîk dibin dîsa tê xwendin behsa mewlûda Kurdî dikin alimên cîhanê jî ji şeş welatan behsa wî navdarê Kurd yê ku mohra xwe li edebiyata Kurdî xistiye navê wî Melayê Bateyî yan jî bi navekî wî yê dinê Mela Hüseyinê Bateyî dikin em jî weke rûdav dirojin li ser hevdeyî dişopînin gelek spas Abdûselam ji bo te û ji bo mêvanê te û spas ji bo we her du we helbestên xweş xwandin gelek spas hevkarê me Abdûselam Akincî li Wanê li gel me bû لسر روشا زمان کردی لباکور کردستان امی راوستن میوانه که منج آمده هیا برز رها روحاوی اغلوک و روبری ناوندا لکولینین کردیه برز افدما و باش به سپاسون میوانه روداوینه و روشا زمان کردی جلو پیروز به مرحبا سپاس دکم بو مازوانی و اجی روشا زمان کردی و پیروز دکم گلکی سپاس تو بخیر هاتی لگوری داوی راپرسی داوی لکولیناوه و کناوندا لکولینین کردی لآمده و لباکور کردستان بتوی روشا زمان کردی ده چو آستا کی ده دا خوازی لسر فرمی کرناوه ده ناوا گل ده چو قاسی زیده یا نه دما بحثا کردن باکور انجی ترکیه دکن ام تنه نکارم بحثا باجارین باکور کردستان بکن جبرکو جسی پارک زیده تر کرد لباجارین ترکیه دجین یعنی لباجارین کنه ده هندر کردستان دجین جبرویجی السر کردن باکور و ترکیه تمامی داخفم نه ام سال به سال لکولینان سر مثلا زمان باجار به باجار جدیکن لی روشا که هری ام بیجن اسکانم کرتاسی بیجم آزمین لترکیه جه ده کردان تنه سه کردیا خوب باش زانم سیسی وانجی ام بیجن آنجا خوبه اداره دکن لیج ده کسان 4 کس زمان یان قد نزانن یان جی پر کم زانن یعنی امکانم بیجن لترکیه تنه 10 کسی 3 کس هیا کو کانه زمان خو باش باخفه لی 4 کس او زمان او قصد لاواز بیا و تک چوه کو ادی ده حیاتا ویده ده جیانا ویده جیوی زمانی زمان ام بیجم نجیه کی اوه او یک آدویم وقتا ام لی نافبر ام بیجن جوانا و ترمي وان مزن دنيرن تمني وان مزن دنيرن نافوان دجي فرق مزن هيا يعني هركو تمن بچوكتر دبا زمان لاواستر دبا او جي بروبلمك مزنه لي مرف بلكي كانا بيجا بروبلما هاري مزن اوكو ايرو لتركيه ايكو ديو باوي خورا بتمامي كردي داخفن جسدي de kurmanca da 3 kesin de zazayanda 25 kesin le ev 3 kes ev 25 kes yani vak kurmanc vak jisedi 3 kes kurmanc bide bave khore
تمامی کردی داخفن لی دما کو برای خود دن زاریا تنه جه او سی کسی تنه نه کس دمینه کو بزاریان را به کردی داخفه یعنی جه سی کسی 21 کس دما کو روی خود دگرینه آلی زاروکا بوانه يعني بدي وبابي خورا هر بكردي داخفن للمال بزاروك خورا بتركي داخفن امکانم بجن نه تمامی کردی بلکه تفهف به نه تمامی ترکی بجی لی کردی آوان کمتر دبه لاواستر دبه یعنی وک از منو خواب و حسبینه ازو تو هم بجن دو باب مدی حیات دبه وزاری مهبن یعنی سه نفشن کد حیات دنه دنابر و هر سه نفشان ده زمان سدی هفته و 5 هشته وندا دبه یعنی ترانسفر وی زمانی سدی هفته و 5 هشته کمتر دبه والباي صدما جريانه ما مستا يعني كاس صدمن في كي چما كاس كوب كردي بزانبه چما بزمانه كيدن لمال بزاروك خورد اخوه نا سبب وكنج دزانن گلكن جبوي مجاري اي كما وكو لتركيا اسيميلاسيون زمن لپرچه اندنا زیادتر و زورتر و زخمتر بو یعنی پرچه باکور پروسه اسیمیلاسیونی زیاده خورتر بو هم با آلی زوره هم با آلی امبیجن رضایی پروسه که بو که انسانا با آلی زمین اسیمیله بک یعنی زور چه بو دماشته امبیجن 5-6 هفته سال بری لدیار بکری وقت والقاضی بکردی داخفی جزاج ورداتی نویسن اف مسئله زوریه دما ام بجن اید ترمیم من ده دما دست به مکتبان کرن وقتا که ترکی نزانبون تنه کرد دی بو زمانه وان ماموستیان ام بجن سیستم مکتب دولت زور لواند کرن یعنی جزا دادن وان دادن بر ام بجن لواند دادن problem چیده کرن آدن با آوای رضایی جی ام بجن قرص مرسین دولتی هبون پلان پروگرام دولتی هبون که تم جمعه دوگوت ترکی زمانه کی باشه زمانه کی مدنیه لی زمانه دن نوسانه یعنی زمانه ملبر شعب ما رشت کر اره yani faktör gelekin faktörek ji eva ku hund zanin ji ber şer û pevçûn hene Kurd malê xwe koçkirin çûn bajarên Tirkiye niha ji sedî 35 Kurd li bajarê Rojavayê Tirkiye dijîn wexta koçî İstanbul'e, İzmir'e, Antalya'ya, Adana'ya, Mersin'e kirin û zariyê wan lazım bû ku biçin mektebê ji zariyê xwe re gotin nebêjin em Kurdin Kurdî me axivin ji ber ku zora dewletê li ser wan bûye û ew zanin ew ê problem çêke ser wan niha ev faktör gişt tevlî hev dibin erin ev rewşa derdixewan باشە لەسەر راپرسیا ku te got ji sedî sê ji Kurdan bi zimanê xwe yê Kurdî dizanin biaxivin bipeyivîn ev raprsiya îsala we kiriye ya sala pare yani ev raprsiya me 2023 de kir lê me 2020 em her sal dubare dikin yani em kanin bêjin ji sî da dikeve 20 neha ji 20 neha da zanî ji ber çi min ev pirskir yani dîroka raprsiya ji me re giring e ji bo ku ez dixwazim bizanibim ka sal li pey salê rewş ber bi xirabtir ve diçe yan jî ew hişyarî li cem Kurdan çê dibe ku divê bi zimanê xwe biaxivin, bikar bînin, bixwînin ببرن دنگی وتی من دنگی متیوه بله دنگی تا باشته سال پی ساله ریجه زیده تر بویه کم تر بویه اره من فرصه فهم کر کرم بکن نه سال بسال فرقك بمعنى درناك بهولي دمو لي 5 سال وقت دنيرن روش زمن باشتر نابه روش زمن خرابتر دبه yani ایرو 130 5 سال اگر وسا بچه 5 سال شون و احتمالا به داکه و 25 yani روش زمن باشتر ناچه لی پروبلمک دنجی هیک و اوه اری سدی سی کس yani 10 kesan 3 kes zamanı خو باش زانن لی او نوی معنی کو او 3 kes yani دهان 3 kes yani سدی 3 kes سبی حتی وارد حیات خود جیان خود تم کردی داخفن yani بکارانینا کردی جی هر کدو چک کمتر دبه لی عالیه کی دن اری هشمندیه که ام بجن انسان کو جوان ما کو دخینن ام بجن زمان خو نزانن هشمندیه که شوان دبیجه چما من حتی نه زمان خو فیر نبومه دچین قرصا فیر دبن لی هجمارا وان لهمبر نفوسا کردن وقت دنیاری نه هجمارک بمعنیه جبر وی اکیجی دوی
yani kampanyayek tamamî ji vî tiştîre lazim e. Eger ziman nebe zimanê fermî, ziman nebe zimanê perwerdehiyê, ziman nebe zimanê bazirganî û şaredariyê me na polîtîkayek bi xurt li zimên xwedî dernakevin, zor e ku ziman bikaranîna ziman û zanîna zimên pirtir bibe. Erê baweyekî polîtîk em berxwe didin, em dibêjin zariyê me jî bira zanibin lê wexta ku zariya min înat kir, min hîn kir, zane lê wê bikêre biaxive. Hevalê wê kurmancî nizanin, Kurdî nizanin yani. باشه جال گوری تا بحثا گلک چارەسەریان کرد کو divê ev bêkirin û ev bêkirin û ev bêkirin. Gava herî bilez û pêwîst ku weke yekemîn gav divê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo zimanê Kurdî bê avêtin çi ye? û ji aliyê kê ve? Niha di mektebên di dibistanên dewletê de hefteyê 2 saat tu kanî mafê dersa zimên heye ku tu mafê xwe bixwazî. Erê dersa bijarde heye. Lê astengên bürokratik hene ku tu nikanî vê dersê bigirî. Wek mînak keçika min 3 sal diçû mektebê min 3 sala jî xwest, lê 3 sala jî keçika min ew dersa negir. Digotin derfet tune, digotin mamoste tune, digotin em bêjin hejmarê qîm dike ku kesî hil nebijartiye filan. Yani astengên bürokratik hene divê a yekem dewlet ji bo zariyê Kurd vê dersê wek zarûrî bike, ne bijarte bike. A duyem siyaset ji ber ku dixwaze mafê perwerdehiyê bi zimanê xwe yani maksimalîst talebek wanê maksimalîst heye li vî mafê dersên bijarte neecibînin û rûyê xwe lê nadin. Yani rû nadin wî kampanyayan çê nakin, nabêjin bira zariyê we dersê xwe bibijêrin. Lê dewlet jî dibêje ji ber ku wekên bijartiye em kên mamosteyan tayin dikin. Yani devlet salê 3 mamosteyan, 4 mamosteyan, 5 mamosteyan tayin dike ji ber ku dibêje Kurd vê dersê kêm dibijêrin. Divê berê dewlet astengiyên bürokratik rake, siyaset kampanyayên xurttir û mezintir bike û ne em bêjin 50,000 kes, 500,000 kes van dersan hilbijêre. Durê jî devlet mamosteyan tayin bike û va dersan wek ji bo zariyên Kurd re wek dersên zarûrî ji ber ku zimanê xwe ji bîr nekin, dîsa nû de fêr bibin ew bike. Dure gava duyem lazim e ku ev dersan ne 2 ders zêdetir bibe, yani heftê bibe 4 saat bibe 6 saat bibe 8 saat hêdî sistemek wisa li ber me gav bi gav were avakirin ku Kurdî û Tirkî û İngilîzî bi hev re her sê ziman bi hev re di nav wê sistema perwerdeyî de hebin. Eger devlet bixwaze sistemê wisa kanin ava bikin, lê siyaset jî dibe kampanyayên manedartir û em bêjin xurttir bimeşîne ku hêza gel bide pişxwe. Min behsa rewşa zimên kir, lê min behsa xwestek û teleba nekir. Erê ziman lawaz e, lê li Tirkiye sedî heştê Kurd dixwazin ku zimanê wan di nav sistema perwerdeyî de hebe. Sedî heştê Kurd. Li tev Tirkiye ev ne tenê Bakurê Kurdistanê ye ma ne? Yani li tamamê Tirkiye, Kurdên Tirkiye û Bakur ji sedî heştê yani ji her 10 kesan heştê wan dibêjin ku bira zimanê me di nav sistema perwerdehiyê de cih bigire. Ev talebek gelek bilind e, gelek em bêjin talebek esasî ye û li aliyê din dema wexta tu dibêjî yan ne tenê ji bo perwerdehiyê, xizmetê em bêjin şaredariya, xizmetê dewletê dibêjin bira du ziman be. Ne tenê Kurdî, bira pir ziman be, lê bira Kurdî jî di navê sistemê de cih bigire. Lê meselek dinê balkêş heye, ez wêya jî bibêjim. Kerem bike. Dema Tirkan dinêrî, yani nüfusa Türk ne a Kurd li Tirkiye. Nêzî nîvê Tirkan, yani sedû nêzî çelû dudu çelû sî Tirkan jî li hember zimanê Kurdî nel dijî mafê zimanê Kurdî ne. Erê sedî 25 sedî 55 şêstê wan li hemberin, lê 45 wan jî dixwazin ku nel dijî mafê zimanê Kurdî ne. Yani ji ber yani gel wêyekêne ku sistema perwerdeyê de zimanê Kurdî jî cih bigire. Erê nêzî 45 Türk pozisyona wa Musa'ya yani divê meriv ya jî baş fehm bike û bikaranîne. Yani nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye. Eger nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye û sedî heştê Kurdan jî vê meselê dixwaze, ew mesele ne krîzek mezin e ku em
çê bikin yani sibe du sibe wek min got gav bi gav eger Kurdî nav perwerdeya sistemê de nav sistema perwerdeyê de cî bigire û em bêjin qiyamet xera nebe Tirkiye binêrin ha wê bêjin tiştek çêne bû demek ki tiştekî normal e divê meriv rê milletê Tirkiye bide ku mafê bi destxistina mafê Kurdî ne tiştekî wisa ku ji we dibe yani kemasiyek me ya em dixwazin destxin lê ji we tişkî nabe em wek hev dibin divê viya merî kanibe ji gelê Tirkiye re bibêje ew jî dîsa barê siyasetê ye li gor min yani. Ez gelekî spasiya te dikim û cardin roja zimanê Kurdî li te pîroz dikim rêz Reha Rohavî Oğlu rêveberê navenda lêkolînên Kurdî ji Ameda Bakurê Kurdistanê tu mêvanê min bûyî. Spasxweş mala ve roja zimanê Kurdî pîroz bin. Her hebî. Mamoste spas ji bo vî derfetê tu bi xêr hatî. Em te weke fîlozof dizanin lê Alaqaya te Kurdolojiyê jî heye em bêjin Kurdolog bêjin fîlozof em çi bêjin tu bêjin benî. Berê her tişt ez gelek spas darim û ez bi giştî dibêjim yani ez bi resmî fîlozofim tenê bi qaçaxî kodologim yani me xebin di Hollanda de û bi giştî de Ewropa de zor imkanê ji bo Kurdolojî û Kurdnasî zor tinin û ji bo jî resmî fîlozof bi qaçaxî jî Kurdolog mamoste jînî qaçaxî biye baş e. Sempozyuma melayê bateyî ne hûn ez vî dixwazim hîn bim wejeya Kurdî edîbên Kurd melayê bateyî Fexî Teyraniyan jî em bêjin Melahmedê Cizîrî li Ewropayê çawa tê naskirin alaqeya Akademiya Ewropayê ji wejeya Kurdî re çi astî daye me xebin bi rastî heta îro helbest Kurdiya klasîk di Ewropa hiç nehatiye naskirin çend kez hindik derbere Ehmedê Xanî dizanin lê ew ne ji weşan xenên resmî hatiye weşan kirin û hatiye nehatiye wergirandin bo İngilîzî û Almanî û Fransî di weşan xenên resmî bibêjim û bi rastî di lêkolîn vanên derbare mesela İran nasî de hiç kes derbare zimanê Kurdî de lêkolîn nake. Meraqa weş ku çê bû ez binê alaqeya we çima çê bû yani muşkila Kurdan ev e ku taban Kurdî ne zimanekê resmî û dewlî bû ji bo gelek wext taban di Tirkiye de gelek sal bindest bû û qedexe bû di Iraqê de mumkîn bû lê li wir jî bindestî hebû û wiha zimanê Kurdî di sed sala bîstan de nekarî bi awayekî tebaî awa bibe û heta îro mesela di beşên zimanasî di zanîngehên mezin de zor imkanên li vir jî wiha ye niha di Tirkiye de di çend zanîngehên wekî Vanê wekî Merdînê imkanê bo hîn wana Kurdî û bo Kurdnasî jî hene lê kêmin û kevnişopiya lêkolîne derbarê wejeya Kurdiya klasîk û nûjen tenê îro dest pê dike yani ew lêkolîn niha dest pê dike lê gelekî dereng bû. Baş e dereng me be jî hûn rewşa îro baş dibînin bi we li gelek zanîngehayê dî Kurdolojî hene Kurdî tê xwendin sempozyumê wiha tê li darxistin vî rewşê hûn çawa Bele yani wekî me got niha dest pê dike û gelek imkanî nû hene û ez niha zêvî darim ku alqatên bêtir der mesela nav Ewropa û li Kurdistanê jî hene mesela beşên fîlolojîk û beşên zimannasî li vir ne gelek alqatên bi zanîngehên de Ewropa û de Amerîka de hene ez zêvî darim ku em dikarin wiha bêtir alaqat û bêtir kontakt bikin xwe li Kurdî li kê derê hîn bûyî ez binê li Sokarê yani li wêga vê hiç imkanê ji bo hînbûna Kurdî di zanîngehên Ewropa de tune bûn û ez li Kurdistanê bûm bi taybetî di Bakurê de û li wir min de axeft bi hevalên xwe ku min nas kirin û hêdî çend kitabên bi dersên zimanî Kurdî jî dîtine û hêdî min wiha jî dom kiriye. Li Hollandayê Kurd gelekin li wir pêwendiya we heye? Bilê taban nizîke berê 30 sal ez gelek wext di Bakurê di Başûrê de bûm û li wê gelek alqat û gelek hevalên Kurd hebûn lê paşê yani ez ewcî me zarok hebûn kar hebû yani ne wekî berê ye lê heta niha çend hevalên min ên Kurd mane û ez hêvî darim ku em bikarin hemû wexçî Pirsekî dawî heya Teşveqî Teyran heye ji melayê Cizîrê heye ji Melahmedê Xanî hem melayê Batî kêjan şairê Kurd zêde li ser te tesîr hîşt
هەلبەستێک کێژانی بێتر دزانی براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواو كريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كركي قالك خوش الشرين قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگەی ئامستەردامێش هۆڵندایە وژی لڤرا گوتوبێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی ئیرۆ ڕۆژێکە خۆشە ڕۆژە زمانی کوردیە لە هەموو کوردان پیرۆز دەکەم بتایبەتی لەوان کەسێن و کەدەکە زێدە دانە ji بۆ پێشخستن و هەروەها پاراستنا زمانی کوردی چاوێن کو لە ژیانێ نەمابن چاوێن کونها هەموو هەوڵدانên xwe didin ji bo ku zimanê Kurdî zêdetir pêş bikeve û li gel van pêşketinên ku li cîhanê jî heye xwe biguncîne. Îca roja zimanê Kurdî de eger em behsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bikin li wê derê hola rûniştneya parlamentoya Tirkiye bû şahidê nîqaşeke kûr li ser zimanê Kurdî. Bi helkefta Pazdê Gulanê Dem Partiyê daxwaza avakirina komîsyoneke lêkolînê kiriye da ku astangiyên li ser zimên bêne rakirin. Herçiqas ku CHP piştgirî da vê daxwaziyê jî lê pêşniyaz bi dengên AK Parti û MHP hatire dikirin. Başkan hemû gelê me dilo can silav dikim û dibêjim bi xeml û rewşe şîrîn û xweş e şîrîn û xweş e zimanê Kurdî. Bi xweş avazê letîf kurnazê letîf kurnazê zimanê Kurdî. Roja pênşemê di rûniştina parlamentoya Tirkiyeyê de rewşa zimanê Kurdî yek ji rojevên serekê bû. Zimanê me hebûna me ye. Bijî zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî pîroz be. Parlamentera Dem Partiyê ya Wanê Gülderem Varlı bi helkefta Pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî pêşniyar li parlamentoyê kir ku komîsyonekî ava bike û astengê qedexa û polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî lêkolîn bike. Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îro ji astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. Parlamenterên CHP û gruba Yenî Yolê jî derketin ser kursiya parlamentoyê û di gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiyê kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bêyî ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqezkirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabînkirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û gruba Yenî Yolê pêşniyara Dem Partiyê ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Parti, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. خواننا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشید بن لدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیش زیده بکن
تمام خواندن کردی سبا من تشتکی ضعف باشه چون زمانی دایی کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من جو کردی هم باشتره چون بنا کم گاودگود یعنی خواندن هم سر ترکیه بودیه اما وقتا که دلم دیشه یا دا که از دیگرم تنگاسیه که از زمانی دایی که خواهد گرم اشته خواندن کردی وقتی مسیح من تمام تیه و تعمید زمان جواد دیه تعمای جمره گلی شیرین و ضعف باشه وقتا که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود مال خود هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن ناشغله اما در کتاب کردی ده مری خواهید رنیست که دما که از هلبستین کردی چیروکین کردی رومانین کردی دخوینم بدبن زاروکتی همون من دبن چیروکین دیو باوی من ایپیری که من تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از ج رومانان جی هست کم هلبستان جی هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برهشی مثل کفا مجراته یعنی جهلبستان جی هست کم دخوینم لی رومان جدا یعنی هر زیده از رومان هست که از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکنی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریم ملک یک بود ناوی پرتوکی که پری به سر دیروکا آمده بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زاننگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حناره داوی دونه یا بختیار علی خان دبو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن لا لا لاش از خوینم آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان بوی رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینه لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده ده لگل ما بازیده تر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست ببکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا به نویسان به خواندن به گرینگیدان به آخافتنا کردی به یعنی دلی گلکان دشوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باز به بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار ریجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمانه دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو به مسئله که ایدی کردی به زمان یکم دمال دابل در به پرورده به آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لوال قناة ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره این کار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی
ji meseleya aliye meseleya zimanî de piştî ku Kurdan tevahiya qadên xwe yên jiyanê neçar mane ku biterkînin bi taybetî gelheya Kurda ku piraniya wê li qadên çolter li qadên gundewar bûye hatinin bajêr û li bajêr bi Tirkî re rûbirûbûne û bi zordestiyê re bêtir rûbirûbûne û zimanê xwe guherandine ji ber gelek sedeman bi taybetî jî kriminalîzekirina Kurdî niha divê ku ev tiştê ku divê serdemê de bûne ew bên guherandin yani ev tirsa ji Kurdî ev fedîkirina ji Kurdî divê ji holê bê rakirin ji ber wê yekê divê qedr û qîmeta Kurdî bê zanîn qedr û qîmeta Kurdî jî çawa dê bêtir bê zanîn heger ku prestîjeke wê hebe heger di nav Kurdan de di nav civakê de di nav jiyanê de prestîjeke wê ya bilind hebe xwedî navûdengekî xurt be bê zanîn ku tiştekî jê tirsê an şermê nîne wê çaxê ew ê xwedî lêderketinek xurttir çê bibe û ew ê bi xwe re ev yek statûyekê jî bi vê nevê bînê heta ku statûyek tune ji bo Kurdî ew heta ku li hemû qadên jiyanê bi awayekî azad û serbest nîm be û ji bo Kurdî piştkirî neyê dayîn û derfet şêra neyên afirandin mixabin ew ê ev kêşe û arîşe hebin yani ev mînak li çar aliyên Kurdistanê em dibînin ev polîtîkayên ku li ser Kurdî hatine meşandin niha dikin ku Kurd ji Kurdî dûr bikevin Kurdî hinek prestîja wî kêm be yani ev pirskirêk demê pêşîn da li Rojava jî derdiket pêşberî me bi çawa wê derdiket pêşberî me wek mînak gelek zarokên Kurdan li gel ku dibistanên Kurdî hebûn jî dixwastin ku bi erebî bixwînin ji ber ditirsiyan ji dahat û ya xwe ka gelo ew ê bi Kurdî bikaribin karekî ji xurabîniya jiyanekê ava bikin yan li başûrê Kurdistanê gelek Kurdên ku derfetên wan hebûn hewl didan ku herin zanîngehên ku İngilîzî ders didin ya jî dibistanên taybetên ku Tirkiyan İngilîzî ders didin yan bi erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were ev yek jî ji bo vê jî divê ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin ليه بريس عمر مثلا انها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان ليه اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکورد چند نفرک بن جنو مير لقال هب بكردي دا آخبن ليه لقال زاروكن خواه بتركي دا آخبن اما اواجي سببك نينه يعني بيش علاقة خوب بدروي حتی چقاس باندورجی یعنی دی ببا ام بحثا زاروکان دکش برکو اواوی مازن ببند و اف زمانه جالی وان بجی بردوامی پی بیداین و کدای کو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گران دکوی سر ملی مالباتان سر ملی کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروی یکیش بیرنه که پاراستنا زمان کاری مازنانه نه کاری زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی بار گراند و مروف نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پاری زوانن زمانن دما کود دایی کباوین وان مالباتن وان یعنی و بالغ دایی که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تنه دیو باو تیم بیرامروف halbuki dnava Kurdan da de pergala perwerdehiye malbat de nav malbat de malbat tene ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın yen buçuk ber persiyarın xalu xati hene apumet hene be prani ev malbata berfreha Kurdan jehevdu hati parçekirin u durxistin yani ev jiyana ku Kurdan bere dijiya lugo de habitata nuda li bajaran edi pekan nine zede hem zede zarok çenabın hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parçe dibin ev bixwe jî yek ji sedemane lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bavik bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima
دمالی دا به زمان خو ناخوین او پیواجویا که او دایک و باو آنیه و آسته چیه دوی مرو و باش بزن و از وی یکید بیجم یعنی اف پولیتیک هاین کل سر کرده هاتنه مشاندن به میجی کردان به گنین کردان چوا که خوارنا کردان گوهراندنه هابیتات وان گوهراندنه مال وان گوهراندنه جلوبرگ وان گوهراندنه ستران وان هولدانه بگوهرینن بوی رنگی زمان وان جی هولدانه بگوهرینن و به وی اوای تنه بکن کردان جبروی یکی اف پرسکری که گله عمر مثلا نهال ناوندین یعنی مرو هر دیا دوی کج هفدو جدا نکی ناوندین اکادمیک تبی او چالاکی کوتین کرن تبی گرینگی دانا به کردی تداین تبی حولن تن داین جالیه اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کمالیان لی کارینا روبروی و سپاندنه ببن آکو که هون آماجه بیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کوتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازیان دجبو کردی گلک کارته کرن نها املا آمده و پازده گلانه براستی به هر اوایشین در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی امبیجن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشنه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکه کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی امبیجن لآلیه که دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه وی داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوایه کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخوازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دما من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه وی کاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبه کو کرد بخو وی کاری بکن لی دولت دبه کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتین و ولاتی حساب که از وی اکید بجم یعنی گرکی کو ستاتویا که هبه کوش بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه هم بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندناوی پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو توی زمانان از باور منها بوی رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و امبیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان امبیجن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیده تره کردان الفابه یا لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تیناگ هم باوای کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشتی که هیوی دیده من بخو بیشن راپرسینن که چه دبند انجام ده لآمد راپرسینک چه بویش 198 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادشی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکم پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه
خواندنا بجن لی تشتی که هویت دمروان پرتوکین فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه که کرد شیار بونا هول دادن خودی لزمان اقدر کبن یا جوی گرینگتر جی وکر نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکین که هری زیاده تیم فروتن پرتوکین زارو کانن یعنی مالباتین که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگند خو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن کبونه دای کباب هول دادن که زارو کیوان هنی کردی ببن اف هنکی هویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که هاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جیدبن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک نوند پنا کرد جو آمده هون لگل مبون چارچوبه سمپوزیوم ناو دولتی ملای باتی دا جدو که لیکولر نویسکار بیار باویش لگل منه جبو ملای باتی گوتراوی جه ماموسته ملای باتی و جکاری کلاسیکی کرد پرانیا سود گرتن الی ملای باتی چقاس خواج سوسیولوژیا کردان خودی کریه بیوین باو کالانی مزران چه وقت ادبیات خود اب جهانیش بکو دوله من مینا زوربی هالبزمان کلاسیک وکو بکربگی ارزی و حتی بجن احمد نالبند و ابن بریاوانا فقیه طیران ملای باید تایجک مفاش کلتوری کردی و گرتیا اب کلتوری ها پتر بجن گوتنه مازنا دا دیارده بد هکا تو هالبست ملای باید تای بخوینه تو دی هزر که تبریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مازنا تا گهله بی بونونه هالبست کا وی هيا ابا بیت حق پادشاهی 33 بیت کا بس 33 بیت قدم تو شی بجه ده گوتن مازنا پتر وک میناک بکار اینا اوج همی پند و شیرت و حکمتن بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارتکن هبی بوس ابو جواکی جک کارتکن هبیا هر لسر پیروز کرن آوی روژه گرنگیدان به روژا زمان کردی وكما قلت مش چالاكين جدا تين داخستن لآمد و لأنقرة هر دو أفكارين ما شاء الله دكاك لآمده شوكة تركي لأنقرة دل قلمة بين لسروان چالاكيان شوكة شو دست بيبكن او كمالا ساعت سيان دوا أماجا بيكر كوي مشاكل دابخن لبرب وزارة پرورده یا تركيا و دی داخوازا پرورده اب زمان کردی بکن او مشه دست بگیریان آگاهیان لسر بده مرسر مشه چند کس بشدار بله هاور یا راستی بو مشه دستور نهاته دان پلانا بوکوش کماله آنکای حتی برداری وزارت پرورده یکو نزیک رکا 5 حتی 6 خلکانه لی هز ناسایش جبو مشه دستور ندا تنه گوتن هنگ به یک دکارن درباز ببینش بر وی یکیجی گرسا یکود خواست بجداری وی چالاکی ببین یک به یک درباز بو هاتن نزدیکی وزارت پرورده یا ترکیه لیره دی داخویانی یک بیته ده نوارو که داخویانی دیجی بحثا داخوازا پرورده یا به زمان کردی تکرن بگومان لیوه که مگود جبو مشه دستور نهاته دان صدم آویجی نهات دیار کرن هفسروکا آنکا داره از هول بنام کجه بپرسم ما مستمر مرحبا سرچاوان هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن ببورم حسنگی بیجم هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن بله سرچاوان ام وقت بو زمان کردی سازین کن بو زمان کردی دخابتن ایرو جبو جشن زمان کردی دخوازن چالاکی آن بکن ممشک خواست امدار بخن مخابن آستنگیش مردر خستن لی افجی یعنی هزام ناشکی ندویالی ده امیرو لبر وزارت پروردهی یا مبی ام کمبونه ام دخوازن داخوازه خوی پرورده زمان کردی و داخوازه استاد یا کردی بگهینن و جبوکو ایرو ام وک گلک لبی در دجن لسر به آخامه ولاتمه اللي مخابن ام زمان خوش ما في خوي پروردش ما في خوي گلك يعني وقت چانديجي ام دستور جبو مشه نهات دادن صدم چه بو و یعنی چه ما نهشتن که بمشه يعني اوان
دنگی مخابن هر تم لبردوامن جبوه که امنی کارن بیجن سبب کوی وی شکلی هیالی یا طیبت یا گرینگی او کو ام جبوان تشتا خباتی خو پاشنای خن آنجی اموی دخوازه خو بگوتن ناکن امی هر تم بیجن ام زمانی خود خوازن ما فی زمانی خود خوازن ما فی چنده خود خوازن و ام پرورده بزمانی خوی زکماکی دو خوازن جبلی وی چالاکیه بونا 15 گلانه جشن زمان کردی جبلی وی چالاکیه چه چالاکیه و هبون یا و هبن ناوید جبو وی چالاکی ناپیستی و داخویانی خو ام درباسی کنسر خو دبن وقت مگوتی اب جشن که جبو ما جبو جشن جی ام بدلخوشی درباس کن ام بشاهیان درباس کن ام درباسی کنسر خو ببین صبح جی وقت جبو چرچوبه زمانی جشن زمانی کردی ده جه کی خوی نو جبوی کردی ام ودکن خباتن کردی ام ود دیگه لک صاحب هفت سروکا آنکا داره بو هدی آماده کاری جبو داخویانی تداش برکو به داخویانی یک بکردی بخواندن داخویانی دژی و که مگوت ویجو وزارت پرورده یا ترکیه والیم پیوندیدار داخواز بکردن کو آستانگل نپیشیا کردی بین راه کردن ها ایدی آماده کاری داخویانی ها تکرس پانکارت کارت وکن د پانکارت دژی داخواز استاتویا کردی و پروردهی زمان کردی تکرر پشتی که مکیدی و داخویانی به تخواندن هندک رخصتن مدنی انقره جی بجدارن قاسی که هم دبینن جدم پارتی دی ساری ببرین انقره ین شاخا دم پارتی و خلکی انقره کردن انقره به طایبتی و چالاکی داد بجدارن هم جاره کدی که ببیر بخیر کجا بو مشه دستور نهاته دا نهاجی دی دما خواندنم داخویانیه و داخویانی به خواندن گروژی گرسه باش بلادی منی و بمینه انقره هاوار دنگ زانینه زانین خناسینه خناسین جمره ریا فلات و خوشیه و دکه هر کسی که خناس دکه دکاره خواب دناس کرن 15 گلانا 1932 یان بو جشامه هاوارک بلند بو جپینوسا جلادت آلی بدرخان هوارك مش حسرته بيريكرنا آخواليت هوارك تجي أبين أجبو زمان دايكي شاخو كاتن و هواري إيرو لچار هيلن آخواليت دبن قلو دبشكفن دبن استريو دره و دچاوه وان چاونا باران ده دچن زاروكن بدرخانان هيامكي ددنوان نكانم بما أري وقلت كر إنكار زورداري كوچ بركرن قدخه قلق قلو زمان دنابا چرخين آشن وان ده حليان وتنبون لكرد نهندكن ها أو ناحلن آقري برخودانا وان روج بروج قشتر دبا ويجا از روجا و بيروز دكم چند تشتانجي جواد خوازم للزمان خواه گرن لخواه گرن کردی نزمان مزخانه یانه که هون سلاوه که پی بدن و خواه باویجن طور و بخت زمانه کی دن جیانا خواه بزمان خواه بخملینن پیشی مگوتیه مال دبستان و مکتبه جا قط مهیلن زمانه کی دن بکوه ناوا مالاوه روژا زمانه کردی پیروز بود روژا زمان کردی پیروز بود روژا زمان کردی پیروز با روژا زمان کردی پیروز با زمان ما گیه کی خوش کرد زمان ایمه برزن زنگینه زمان ما شیرینه جزوانو ایمه وشترنیه نوچه بسپانسریا RTV
جارودا و سلاف لوبن بولتنا ساعت 12 و چیان ام ده پیشکش بکن. عبات بو منورا دولتی لزانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره بدوچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان بشدارن یک شوانش میوانان کسی که هولندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخبه يعني از برسمي فيلوزوفم تاني بكاتشاخي كودولوجم يعني ما خبن ده هولندا ده وبجيش ده أوروبا ده زور إمكان يجيبوا كودولوجي وكود ناسي لباکور کردستان روشا زمان کردی بتای بجی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه که مزن نسر مانچکی چه بویه دا خواهش خلقه تکرن بزاروکن خورا کردی با آخبن یعنی زمان اینا ضعیف بیا بخوازن دوستان هر کس مالا خواه زمان خواه پیزدارشی چه خواهی بکه سر زمان خواه قضی بکه سر زمان خواه چروکی خواه قضی بکه وزارت نافخویا ترکیه راگهان دناوا 2 هفته داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هشبردا لحفته و 7 پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گمان بار هاتنه دست سر کرن. نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 جسده تی پیش بینی کرن که سال 2040 افرژه داکه و 12 جسده ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 12 دا گرانی ددن بابته که او جی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخوان رنگ روژانه دناوا مالبات خدا لدروه لدامو دزگهان لگلک جهان که دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سره بو اعتراف بینت ها دکرن گلک دهاته پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دنها دود و سردمه دا پشتی هولین زیده ایدی ام بکیف آخواه گاوا ام دخوازن و زمانه که روی اکادمی دا کار لسر تکرن زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کد ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگی آوه میوان المذهبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین رو داول جین جدا دبین شوپاندن اما به هفرا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یاوانه ده چارچوبه یا هفتمین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتهی سمپوزیومک بسر ناو و میراساویل داخستن اکادمیسیان لکولرین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتهی هلدان دست و درباره وی داشی گوتار پیشکش کرن لزرات جیان داونی دا كل غازي بك بقوت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeha 100. yıla wanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlîda Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. Alim û şair û mamostê bi qîmet li ser çanda Kurdî gelek xizmetê gelek karê muazzeb girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên
کسایت می نافدارین کو خدمت کردی کرنه زمان کردی کرنه ادبیات کردی کرنه دیروکا کردی کرنه ام دخوازم وانا بدن ناساندن مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا دولتي سرنوا سرکه یا سمپوزیوم میراسا ملای باتهی بو beşteran jî li ser bandora mevluda Kurdî yan bateyî ya li ser civaku çanda Kurdî lêkolînên li ser ziman û şêwaza helbestên bateyî û cihê melayê bateyî di nav ojeya klasîka Kurdî de gotar pêşkeş kirin. Di şîn û şahiya de binir du hek têgehên dijberî hevin şîn û şahî de tenê metinek hatiye xwendin ku ev jî mevluda Mela Hüseynê Bateyî ye. بەتایبەت مەولودنامە کە ئەمە خەڵکێکی مسلمانین بە ئەوەی کە کوردە مسلمان بووە و سەرڕای ئەوەیشە تەسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کووردا ناوە وەکو مەڵای باتەی وەکو مەولودنامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî hebisvanî yekemîn mewlûdike bi kurmancî nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsandin lê yekî ewel Melayê Bateyî bû. هەلبەت مەلای باتایی برەیەکی ڕاستەوخە کولتورا کوردی دناف ئەدەبا نویسینێدا زیندی کردە یعنی فۆکلۆرا چاندا زارەکیە ملەت اینو ناف برهمت نویسکی در تایبەتی کلاسیکی دا زیندی کردە صبح و ئێواری شەباتاری شەماڵەکەیتو لەیلەت القەدر و بەراتن نۆرەماڵەکەیتو چیچەکە باقی ئیرەم شوخ بەجد و باڵەکەیتو بۆ خودێکی بێجە من کانی شەپاڵەکەیتو Dencama sempozyumê da hemû gotarên hatin pêşkeş kirin, dê weke pirtûk werin çap kirin û li kulliyata Kurdiyatê were zêdekirin. Abdul Selam Akıncı Rûda. Wan هر ده درباره خواندنا کردی دا بگشتی امتنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا رودا ویلگل هنجه حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج برودا و آخوینه بحثاوی که دکن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن تامک جدا هیا داخوازی دکن گو همو حولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخوینن گرنگی به خواندنا کردی بدن جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان معرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی معرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار اکشی دبن لیدی ساجی هری باش او کوم زمان خواه خوینن پرتوکی زمان خواه زیده بکن یعنی خواندن او پیشی زیده بکن تما خواندنا کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دایی کاملا تما زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من جو کردی هم باشتره چون بینا کم گاودو گود yani خواندنام کی سر ترکیه بودیه اما وقتا کو دلم دیشه یا دا کو از دکرم تنگاسیه که زمانی دایی که خواهد گرم işte خواندنا کردی وکی مسیامن تمام که و تعمید زمان جواد دیت امای جمره گله شیرینو زافاشه وقتا کو مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خو به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کو کتاب خوی کردی دخونه مری خو باوری لولات خو مال خو هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن شغله اما د کتاب کردی ده مری خواهید رنیست که دما کو از هلبسین کردی چیروکین کردی رومانین کردی دخوینم بدبن زاروکتی من دبن چیروکین دیو باوی من اپیری کمن تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم
هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برهشی مثل کفا مجراته یعنی جهلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدا یعنی هر زیده از رومان هست دکم از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکنی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریم ملک یک بود ناوی پرتوکی که پرخواه به سر دیروکا آمده بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زارنگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حنارا داوی دونه یا بختیار علی خان بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر مخواندن لا لا لاش از خوینم آوست هری داوی چاپ کرده نوروز منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان به رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جا آمده ده لگل مبازده تر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست بکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا بنویسان با خواندن با گرینگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت تیدا در باز با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخمن ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو به مسئله که ایدی کردی ببا زمان یکم دمال دا بل در و با پرورده با آستین بلند دا با دولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لقناة لوا ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا خافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره این کار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی کو کردان تواهیا قادین خوین جیان نچار مانه کو بترکینن به تایبتی گلهیا کردا کو پرانیا ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجر و لباجر به ترکی را روبونه و به زوردستی را بهتر روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک صدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی که اف تشتی که دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که دوی قدر و قیمتا کردی بزانین قدر و قیمتا کردی جی چوا بهتر بزانین هگر که پرستیجه که وی هبه هگر دناف کردان ده دناف جواک ده دناف جیان ده پرستیجه که وی بلند هبه خودی ناودنگه که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لیدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتکری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلین کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نهاد دکن که
کرد ji Kurdî dûr bikevin Kurd Kurdî hinek prestîja wî kêm be yani ev pirsgirêk demê pêşîn da li Rojava jî derdiket pêşberî me bi çawê derdiket pêşberî me wek mînak gelek zarokên Kurdan li gel ku dibistanên Kurdî hebûn jî dixwastin ku bi erebî bixwînin ji ber ditirsiyan ji dahat û ya xwe ka gelo ew ê bi Kurdî bikaribin karekî ji xurabîniya jiyanekê bi ava bikin yan li Başûrê Kurdistanê gelek Kurdên ku derfetên wan hebûn hewl didan ku herin zanîngehên ku îngilîzî ders didin ya jî dibistanên taybetên ku Tirkiyan îngilîzî ders didin yan bi erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were ev yek jî ji bo vê jî divê ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin ليه بريس عمر مثلا انها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکورد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دا آخبن لی لگل زاروکن خواه بترکی دا آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی اوچ علاقات خوب بدروی وحتى تشقاس باندورجي يعني دي ببا ام بحثا زاروكان دكش بركو اواوي مازن ببند في اف زمانه جالي وان وجي بردوامي بي بداين وكداي كوباوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گراند که سر مل مالباتن سر مل کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروی یکیش بیر نکه پاراستنا زمان کاری مازنانه نه کاری زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باری گراند و مرو نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پاری زوانن زمانن دما کو دایک باوین وان مالباتن وان یعنی و بلغ دایه که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باو تن بیرامروف halbuki dnava Kurdan da de pergala perwerdehiye malbat de nav malbat de malbat tene ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın yen buçuk ber persiyarın xalu xati hene apumet hene be prani ev malbata berfreha Kurdan jehevdu hati parçekirin u durxistin yani ev jiyana ku Kurdan bere dijiya lugo da habitata nuda li bajaran edipeka nine zede hem zede zarok çenabın hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parçe dibin ev bixweş yek ji sedemane lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin ew pêvajoya ku ew dayîk û bav aniye wê astêçiye divê mirov wê baş bizan ve ez vê yekê dibêjim yani ev polîtîkayên ku li ser Kurda hatine meşandin bi mêjiyê Kurdan bi genên Kurdan çawa ku xwarina Kurdan guherandine habitata wan guherandine malên wan guherandine cilûbergên wan guherandine stranên wan hewldane biguherînin bi wî rengî zimanê wan jî hewldane biguherînin û bi vî awayî tune bikin Kurdan ji ber wê yekê ev pirsgirêkeke gelekî mezin e bêguman مثلا نهال ناوندین yani mirov her diya divê ku ji hevdû cuda neke ناوندین اکادمیک تەوی ئەو چاڵاکیە و تێن کرن تەوی گرنگیدانا بە کوردیە تێداین تەوی هەوڵێن تێن داین ژالیێ ئەکادمیسیانان یعنی هەر کەسێکی کۆماڵەیان لێ کارینە ڕۆبرۆێ وێ سەپاندنێ ببن ئاکووەکە هون ئاماژە پێ دەکەن حکوومەت بە دەولەت بە پۆلۆتیکاین کو تێن سەپاندن لەسەر زمانی کوردی کاریە لە هەمبەری وێ ڕاوەستن بله yani niha li gelek yani ji alî gelek kesan ve di gelek saziyan de ji bo Kurdî gelek kar tê kirin niha em li Amedê ne û pazdeyê Gulanê bi rastî bi her awayî şên derbas dibe îro li şaredariyeke Amedê yekeya ziman vebû li şaredariyeke dê em bêjin cejna zimanê Kurdî bi forûmekê tê pîroz kirin li sazî û dezgehan li pêşdibistan û kreşên şaredariyan û li gelek cihan saziyên sivîl
سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تین داین سمینار تین داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشینه لی اف کارین کتین کرن ام بیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکه کاری کجوان کاران هایدار ببه و تبلیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد ام بیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی ام بیجن لآلیه که دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه وی داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوایه کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دماد من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه بیکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو بیکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتیم ولاتی حساب دکه از وی اکید بجم یعنی گره کی کو استاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه ام بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن اوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باور منها بوی رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیجن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیدتره کردان الفابه لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم با وایکیله ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته کو هیوی ده من بخو بیجن راپرسینن کو چه دبند انجام ده لا احمد راپرسینک چه بوش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال و یکید بیجم دما کو امل استاتستیکیم پرتوکین کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیجن لی تشته کو هویت دمروان پرتوکین فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه که کرد شیار بونه هول دادن خودی لزمان اقدر کبن یا جوی گرینگتر جی وکر نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی مالباتن که ببر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگن دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن که بونه دایی که باب هول دادن که زارو که وان هینی کردی ببن اف هنکی هیویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که نهاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جید بن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک ناوندا پنا کرد آمده هون لگل مبون گل بخیر بین هر ده چارچوبه سمپوزیوم ملای با تاییدا پروفسور دکتر طاهر خان آیدن به گوتاره که پیشکش بکم طاهر خان آیدن جی جروداوی را بحثا پروژه که گلک بالکش آ کردی کر دبیجن ها پروژه که کردیل بردست وانکو دخوازن لحمو زانیگهن با کوری کردستان و ترکیه فاکولتیا الهیات یا کردی و بکن آنکو دخوازن تواهی سیستم الهیات یا کل زانینگه هان هیا بکن کردی افکار ما عبدالسلام آکنجی در درباره به پروژه دا چند پرسک جه کرنه به هفرا گهداری آوان بکن
Bazı gulan roja cejna zamanı Kurdiye gelek paşaran şunun juda gireday Kurdi bernameyin her bonaya roja bazı gulan hemçi bernameyin juda tel darxısın zanınga 100. liye vani daji sempozyuma melay batay brevediçe mevanemin Profesör Doktor Tarhan Aydın'ı. Mamusta merhaba iştara. Gotara teyemi basayı bikin liro bazı gulan roja zamanı. Bu perse dest bikim. Kurdî dikare çawa ji xetereya ji navçînê xilas bibe divê çi were kirin weke xemxurekê işte Belê spas malawava ez Taharxan û ilahiyat nasim mamosteyê Erebî û Kurdî me bi min divê serdema dijîtal da êdî kuştin yan mirina zimanek nemimkün e êdî kes nikare zimanek bikuje eger gelek xwedî li zimanê xwe derkeve û ziman êdî namire tiştekî din jî ev sempozyuma han ez ketkaran pîroz dikim bi rastî melay bateyî di jiyana me de ji roja ku mewlûda xwe nivîsandiye heta niha roja zimanê dayîkê em bêjin bisaya serê melay bateyî Kurdî ketî hemû malan, hemû dawetan, hemû bernameyan û hemû şandeyan. Yani bisaya serüyan dikarim bêjin îro em roja zimanê Kurdî jî pîroz dikin yani. Roja zimanê dayîkê. Gotara wel serçi ez benê em tozek behsa gotara we jî bikin. Belê gotara min jî dîsal derdora min em bêjin ez ilahiyat nasim îdeala min ew e ku ilahiyateke bi Kurdî bêsaz kirin. Demekê ve ye ev dihişê me de heye em ser dixebitin em dixwazin di hemû qadan da Kurdî cih bigire û ilahiyata Kurdî jî cih bigire. Gotara min ser Kurdîkirina, Kurdîzekirina peyvên İslamî, dînî yên Erebî bu di xebatên melayê bateyî da, di mewlûda wî da, di dîwana wî da û di zembilfiroşa wî da. Yani melayê bateyî peyvên dînî, İslamî çawa Kurdîze kiriye. Yani rasterast wergerandiye yan hişek tê de heye yan tune. Melayê bateyî rasterast wergerek çênake. Yani em bijin ji bo peyvekî dînî hemberekî wisan dide ku di jiyana Kurdan da heye cihê wî mühim e gelekî giring e û gava ku tu mewlûdê dixwînî hem ji aliyê edebiyatê ve ji aliyê hunera helbestê ve gelekî herikbar e ji ber wê ji roja destpêkê heta îro bênavber di Kurdan di nav Kurdan da cih girtiye û hatiye femkirin jî. Gelekî spas mabesta te ji ilahiyata Kurdî Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî yani weke Kurdolojî tiştekî wisa yan jî kulliyat û lîteratûrekî ilahiyata Kurdî mabesta te Belê ji her du aliyan ve em dixwazin ilahiyat bi hemû dersên xwe, hemû qadên xwe, hemû mijarên xwe ve bê Kurdî zekirin. Yani Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî. Belê bingeha Fakülteya İlahiyata Kurdî bê amade kir. Mebesta me ew belê. Xebatê we hene? Xebatê me wek proje hene. Hin xebatên me werger me çêkirine. Destên hevalan da hin pirtûk hene niha amade dikin. Em bingehek amade dikin gava ku roj pêvajo xweş bû inşallah em dixwazin ilahiyata me bê saz kirin. Gelekî spas Profesör Doktor Tarhan Aydın boneya 15 gulanê roja zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî bi vî rengî wekî ilahiyat nasekî divê daxwaza me sereke vebûna Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî be di çarçove sempozyuma navdewletî melayê bateyî de vî şeklî fikrê xwe ji me re derbir. Li ser jiyan helbest û berhemên zanayê Kurd yên navdar melayê bateyî ji aliyê lekolêner û nivîskaran ve weke me got nirxandinên giring hatine kirin di nirxandinan da balkişandin ser rola bateyî ya de wêjeya Kurdî da her wiha hezkirina wî ya ji bo Peygamberê İslamê slav li ser bin. Eger tu helbestet melayê bateyî bixwînî tu dê hezekê te beriya niha xwandiye ew te xwe nexwandiye bes çi diyare gotin maznayê te guh lê bî. Bû nimûne helbesteka wî heye ev bête heqa padşahî. Sîhûsê beyteke bezvan sîhûsê beyteka de tu şêbicî 10 gotinên mazna pitir wek mînak bi kar înane ew jî hemî pend û şîret û hikmetin
بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارتکرن هبی بوس ابو جوا کجک کارتکرن هبیان زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام همید زانن کو اف خزینه هنه اف هنده سالا برزبینه ببینو برب نمانه ببون افرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما مستاید ما او کسید کو خود نزیک ملای باتای نزیک کنه هر کش زاویه که جاناوی دشت تشتک رون کنه که بده تسر ملای باتای وەک هون زانن مژارە مەولودا حەجێکردنا پێغمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام مەلەی باتی عاشقی پێغمبەر و عاشقی رەبی عالەمیە ji ber hindê mewlûda xweş serî heta binî behsa fazîletê pêغمبەر pesnê pêغمبەر dan عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بارا پتر ملای باتایی سر نورا محمدی ستکنتر گوره قناعتا ملای باتایی اول تشتهاتی خلقیت کردن نورا پیغمبر خدایه آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن ها امی بچن درسمه یا با کوره کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانی و زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرس می هیا و مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخفتن و بکار آنینا کرمانجکی هر کودچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان هولاتیک دبیجه که وان بره لألمانیای جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنا درسمه جی خلق دست بگه بکردی سلاوه دده هفدو درباسی ترکی دبن پشا اما نهاجی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن پارێزگە هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkî wê bi zaravayê kirmanckî wate zazakiyê Kurdî de axivin, bi sedan salan tevî zext û zordariyan karê heta niha çand ziman û baweriya xwe biparêze. Çenema berdiye azan nernate ude kişaye devayı vaye ikrareme vaye kevrayeme vaye Li îro siberoja zimanê dayîkê li vê parêzgehê li ber qeraqeke metirsîdar e. Ji ber ku axaftin û bikaranîna kirmanckî her ku diçe di nav nifşên nû de kêm dibe. Li beramber de zimanê Tirkî li bazar û hemû qadên jiyanê hema bêje serdest e. Mesela ma Almanya'da denarım zonu qasî kerdine. Ma qasî kerdine werte hode ma tersin vatir ma huvya kemahane. Ama ma mim tika yaşlı ma da qasî keme van ma ve xeyr selamet tamam muradime hemen çarın Tirkî. Onun için ki orada tabii ki yani zof yüzümüz var ama ne zaman ki zon çıkar bu vakit nazım meşhur. zof tiki kesekini kesun makasını kını için Avrupa tanıla zon yani ani gündem ama nasıl pürnövür akıdı mesela zamanı beke kalkın kesekini pürnövür yine kesekini ne geç ne zonu ne yani zof tanı ne zonu ama makasekini tabii zira perskü man tuzanma zaman nazara ve hayat nazara ama zaman nasıl biz damanı ho bulmuş ne و آنی جت قصی بکری واز نرار شیر نرار هندر شیر را خرابنر میشیری. Piraniya nüfusa Dêrsimê Elewî ne. Berê li gundan hemû ayîn û îbadet li cemxaneyan bi Kurdî dihatin kirin. Li asîmîlasyonê xwe gihandiye nav baweriyê jî. Tirkiyê êdî ketiye nav beşek ji ritûel û merasîmên şînê. Gundê me, memleketê me, bavê me, bapîrê me, pîrê me, rawerê me, me gundê xane, kîsan xane mezûn me wê xaneyê civata xwe dikir. Yê pirê me civata xwe ser zimanê xwe kurmancî dikir. Ez ser xwe bêjim ez çûme mektebê îkokolê
کرمانجی قصی دکرن ترکی ندزانیه لما herkes kaçacak sonra mala mafakna hakka mafakna pizza na bir ne söyleyeceğim maçını piri malrayben unka piri malrayben der kam savat mala ene bana asıl ana dilema asla dinle gerek devamlı ana dili çekoda kaçay bir kere dirna çeker گیمبونا خافتنا به کردی و نبونا پرورده به زمان دایکی لعالیه که لیل سر روشا زمان رخنه لسازین سیاسی و چاندیجی هنه سیاست ما بکرمان کردستان پر ترکی بانی دریت نوان ما بخیر سر سوان چرچوای ایزار تپیا پر ترکی قشی کنی یا سماعتای سر گوجاندن نگورنی سماعتای تایی سون درس میگنی سماعتای اینایی که هل بستون خوب رازنی کرمانجی سر گورنی پسپور دناو مال دا خافتنا لگل زاروکان وکه چکه هری بهزی لدیجی آسیمیلاسیون دبیننو بانگل مالباتان دکن لشونا ترکی به کرمانچکی لگل زاروکین خواه باخون ضروری سخونی استا چوری هو چوز کری جلوزو که دومانه که کسی نکرد nasıl benevin. Gerek çere kasiyi bu. Mesela kurmancı da henliyor yani kurmancı arkadaşımız yani Diyarbakır'da Zöynez'e pers konusu mesela çoğu da kasiyi kediniz onlar. Çoğu da kasiyi kedini, domunluğu da kasiyi kedini ama cisim de nam mesela zonla kasiyi ne bana işte kasiyi ne bana. لگوری تخمینان زراوای کرمانشکی زمان دایکی 6 حتی 7 میلیون همولاتین لباکور کردستان ترکیه و دیاسپورایه. ریخستنا پرورده زانست و چاندیان تیوین یک بوی اونسکو جی دراپوره که خود دبیجه لجیهان 18 زمان و زراوا روبروی مطرسیا جنافچونه نو یک جوانجی زراوای کرمانشکی کردیه. فردی ساک رودا لها أمي بچن أنقرة هر إيرو ببنايا ججنا زمان كردي مشك تيل داخستن لغوري برنامه أفمش و هيا بيشيا وزارة پرورده تركيا بكرن و دي داخواز بكن كو كردي ببزمان پرورده و خواندنه دي شوكة تركينها لقل مبال أنقرة هفكاري ما شوكة دمات باش بابو ما بحثا دمات دست بكرنا ومشي بكا كي ريك دخا كي تدا بشدار دبا چوار بله مش دی صحت پنجه دست به بکه امنال آنکا نه آنکا داری که یک جناوندا چاندو هنری یا کردن قریه و بو ایروجی وان لسر تختکین خوین پرورده جی 15 گلان جشن زمان کردی پیروز با زمان مرومت آمه کرد کردی کردستان نویسین لوما مخواستم جوی جوان نویسان دست به بکن افدر آنکا داره یک جه کمالین کردن قریه جبلی ویج بگومان چند کمالین دیجی هنه و که کماله آناتولیا و چند سازی دیجی هنه که پشتگیری وی مشهد کن و که مگو ساعت پنجل برداری وی کماله دی دست به بکن نیزی که جبو وزارت پرورده و گرسه بگه برداری وزارت پرورده وی داری دی داخویانی یک بتخواندم بگومان داخواز سرکجی او کو همو اصلانگین پیشیا کردی بین را کرن پیشتر لانقاری کرد در هبو سروکی بریس مصطفى قهرمان نها بمرای ما مصطفى چوای روشا کردی آخافتنی لانقاره روش تایبتی 15 گلانش بو کردان اد مثلا زمان در روزه کی تایبت و کو جشنی پیام و چی دوی جشن یعنی اوج خد زانن 15 گلان سازی به کردی تاگر زمانی کردی دا 2006 دا دست پیکر 20 سالن و زمان کردی پیروز کن چما 15 گلانه وطاوه چیه دماغ هزار ناسد استودیو دا جلادات بن علی بدر خان و خوارا هواره درخست و ابروج بو جمارا بو کردن بو روزا کا تایبات روزا کا پیروزی انقره ایرو وی چی بکرن یعنی چه برنامه هنه به بونه آوی روشی همین آنکا داری همین کاملا و رخصتنین یعنی ایرو اما بر به وزارت پروردهی اما بمشن جبو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی و به زمان کردی پرورده بکرن پشت راجی اما ایرو کنسر اکاب کردیه اما به بدومینن
کومله کردان لانقره حتی چند اکتیفن یعنی دمک دریشون زانن قط کومله نبون افچان سالا کن ادیسا زیده دبن یعنی به تیرا کردن انقره ناوندین پرورده کومله چند هنری هنه یا نه اینها هیدی زیده تبین نا کومال و کومالا آناتولیا ناوین و ev hatu bekirin damızrandın. Xini ve haymara dest bekirin. Ankara naşka Ankara. Az barım heyde hin zede bebinci. Çünkü dahvaza gel zedeye gelek dahvazın bu Kurdi hin bebin. Em bir gor darfata xa ve kari de meşinin. دوان فرگهان دوان کورسان ده جبلی کردان بیش مثلا ترک و جنتوین دیجی هنه کو بخوازن فری کردیه ببن. بله هنک ترکشی هنه دخوازن اوه دوستن کردان بیشن او دخوازن بیشتر ببن تنله دست بگه مانجی پرورده دکن. باش. گلک ساقون بریس مصطفى قرام سروكي بري كردر هاتا گرتن نالان قرا كما قلت دو كومالين سركن بيگو من هنه هجمروان زيادتر لين كو سركو تنزانين يك جوان آنکادره یکجی نواند آناتولیا و هر وحال آناتولیا ناوین جیب تایبت ل عالی قلوی هرما جامبگا و خایمانه جمزانه کو نواندن کردان هند وان سال داوید زیده جیبونه اگرم جاره که دیگه ببیر بخی ساعت 5 و دل بردر آنکای دست بکمش حتی بردر وزارت الودره و داخویانی یک بتخواندنو دی چالاکی مشه بویرنگی بداویبه امی به هفرابن بگمان بو و گوهاستنا دیمن نوی مشه دست تخوش بن سپاس بوتا بو میوان تجی هفکار مشوکت هرکی تلگل ما بوی به هالکفتا بازده گلانه روژا زمان کردی دم پارتی دا حاز آواکرنا کمیسیونه که لکولینه کریم دا کو آستنگین لسر زمان بین را کرن هرچند جه پی پشگیری دای ویدا خوازیشی لی پیشنیار به دنگین آک پارتی و مهپی هات رد کرن هرگلین وینی قاشا گرم دراپوره که دا امه ببینن همو گلی مدلو جان سلاو دکیم و دبیجم بخمل و روشه شیرین و خشه زمان کردی بخش آوازه لطیف پرنازه زمان کردی روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمان کردی یک جو روژا وین سرکه بو زمانی me hebunameye bişi zamanı kurdi cejna zamanı kurdi biroz be Parlamentera Dem Partiye Yavani Gülderem varlı be helkefta pazdeyi Gulani cejna zamanı kurdi beş niyarlı parlamentoya kirko komisyoneki ava bike u astangi qadaxa u politikayın le diji zamanı kurdi le kolim bike Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îrojî astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. Parlamenterin CHP u gruba yeni yoleci derketin ser kursiya parlamentoye u du gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiye kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bê ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqeskirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û gruba Yeni Yolê pêşniyara Dem Partiye ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Parti, MHP û İYİ Partiye hate redkirin. Ferdî Sak, Ruda. لجه سمپوزیوم یا ملای باتایی که
و لآمده هاتیه داخستن افکار ما عبدالسلام آکنجی اف پیوینه که کرد لگل پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ که ما مستای زانینگه ها امستردامه انجام دایا افکار ما عبدالسلام آکنجی جد پرست و کسی که فیلسوف تی ناسکرن لی به کردولوژی راجی بجول دبی ام تچوا پیناسه بکن میشل لیزنبرگ برسوی داد بیجه از با آوایی که فرمی فیلوزوفم لی بقاچاقیشی کردولوگم د بیجه کو صدم جی اوه کو ولاتوی هولندوه در فتا فیربونا بزمان کردی گلک کیمه لورا وی به حوله که زیده خوافیری کردیه گریه به هفرا ام گهداریا گوتو بیجوان بکن لوانه اکادمیسین جهان ملای باتی گوتو بیج دکن به هر هلاویوا هم که سیتا ملای باتی هم هلبسکاریاوی هم نویسکاریاوی باندورا لسر جواکا کرد و باندورا جواکا کرد لسر ملای باتی چی بیا بابت کشیدن نقاش کردن میوانک لگل ملهج زانگیا امستردامه پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ ما مستسپاس بوی درفته تو بخیر هاتی ام توکه فیلسوف تزانن لی علاقات کردولوژی جهیا ام بیشن کردولوگ بیشن فیلسوف هم چی بیشن تو بیشن بنی برای هرتش از گلکس پاس دارم و از بگشتی دبیجم یعنی از برسمی فیلسوفم تنی بکارچخی کردولوگم یعنی مخابن ده هولندا دا و بگشتی ده اروپا دا زور امکانی جبو کردولوژی و کردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلسوف بقاچاقی جی کردولوگ ما مستجینی قاچاقی بیا باشه سمپوزیوم ملای باتی نهون از وید خوازم هم بم وجه کردی ادیبین کرد ملای باتی فقیت ایرانیان جی ام بیشن ملا احمد جزیری لاوروپای چوات ناس کردن علاقه اکادمی اروپای جی وجه کردی رات چه هستی دائما اما خبرم براستی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک در اروپا هیچ نهاتیه ناس کردن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لی او نه جوشان خانین رسمی هاتیه وشان کردن و هاتیه نهاتیه ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی لیکن وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولی نکه. مرا واش کچه باز بنی علاقه واش ما چه بوش. یعنی مشکل کردن اوکو طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوش بو گلک وقت. طبعا در ترکیه گلک سال بندست بو و قدره بو. در عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو. و ها زمانی کردی ده 6 سال بیستان ده نکاری با آوایی که تبعی آواب به. و حتی ایر مثلا د بشین زمان ناسی د زنینگهن مزنده زور امکانن لورجی بوهایه نه دا ترکیه د چند زنینگهن وکی وانه وکی مردینه امکانی بوهیم بنا کردی و بو کرد ناسی جهنه لکمن و کفن شوپیا لکولینه درباره وجه کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست بیدکه یعنی او لکولین نه دست بیدکه لی گلیکی درنگ بو باشه درنگ ما بجی هون روشه ایرو باش تبینن بوال گلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات دل دار خستن وی روشه اون چه باشه ولی یعنی وقتی میگوید نه دست بیدکه و گلک امکانی نو هنه و از نه زیوی دارن که علاقاتن بهتر در مثلا ناف اروپا و کردستان جهانه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نه گلک علاقاتن بزنینگه هند اروپا و امریکا دهنه زیوی دارن که امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن. خال کردی الکدری هم بوی از بنی؟ لسکاری. یعنی لویگا به هیچ امکانی جوهیم بونا کردی د زنینگه in اروپا ده تنبون. و از لکردستانی بون بتابتی د باکوری ده. ولور من مده آخفت به هلوانی خو کم ناس کردن. و هدی چند کتابن به درسین زمانی کردی جدیدینه. و هدی مواجه دوم کریا. هولندا کرد گلکن لور پیوندی و هیا. بله طبعا
نزیک برای 30 سال از گلک وقت دباکوری دباشوری دبوم والبيج گلک علکات و گلک حوالین کود هبون لپاش يعني زوجي ما زروك هبون كار هبو يعني نوكي بريه اللي حتى انها كنت هوالي من ان كود مانه وزي بدارم كان همو ويحكي برسكي داوي حياة أشفاقية تيران هياج ملاي جزيري هياج ملا أحمد خاني هم ملاي باطي كيجان شعري كرد زدل سرت تأثير هيشت هالبس كيجاني بيتر تزاني براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش الشرين قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني الناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگەی ئامستەردامێش هۆڵندایە وژی لڤرا گوتوبێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی بلا هناكيش هندك بابتين جريداي بزمان كردي دور كبن لي شنافتين كردي هم دور نكبين دم نها نافچه که خوش یا باکور کردستانه هنگ دیمنان باجار جول مرگی بتای بجی نافچه آوه گواره که خملاوه و بهاره ده هر ساله که دا قط مروف یعنی چاون مروف ویژه ترنابن براستی دوی دمه دا آجلدار بازن خود دردخن بو چیراندنه افکار ما شوکت ترکی و کامران وی اسات دیمنن خوشک ین کریه پاس و دشتا گواره تومار کرنه بلا اموان دیمنن جوان لی تماشا بکن به هفرا بریا کداوی بولتنا خوبینین قالوا ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام ويشباني يملك قالوا ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام حتى لو كبديلو ناني حتى المملكة حتى لو كبديلو ناني حتى المملكة لو 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 فكروا لعندي مو لو 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 فكروا تمن بولتنا ساعت 12 و 40 ما پیشکش کرد جاردن ساعت 17 امی به هفرابن نوچه بسپانسریا هر درباره روشا زمان کردی لباکوری کردستان ممیوانداریا بریز نوروز اوی سال پارلمانترا دم پارتی لشرن اخی کریه دماتا خوش به گلک سپاس شما آماده بوناته روژا زمان کردی لوا پیروز به از جوه پرسه دست بکم پیشنیارا دم پارتی و آنینا روژا و زمان کردی ده پارلمانتویا ترکیه ده هون چاوا دنرخینن گلو اف هولدان تنه گاوه که سمبولیکه یان امبیژن ده پراتیکه ده پیش روژه ده امبیژن بکه و روژا و سیاسی ده جارێکی دسلاف ئەجی ڕۆژا پازدەهێ گولانی ڕۆژا زمانی کوردی جژنە زمانی کوردی سەری گەلی کورد کەتکارن زمانی کوردی و هەموو گەلێن کو بزمانی خواده حقیقە دەخەکردن و بندەستکردن و هەمیا پیرۆز دکەم پێشنیازە me li lijneya giştiya meclîsê de me par vekirîne pêşniyazekî yekemîne li nava salê de gelek cara hem weke pêşniyaz hem weke pirsname hem weke teklîfên ji bo guhertinên yasayê hem jî qedexe û astengê li ser zimanê Kurdî em dixin rojev. Roja ser pazdeyê gulanî jî bi weke pêşniyazekî giştî me dixwest ku hemû partî piştgirî bidin
و ام بکاربن سر ویل کوینه کی نا پارلمانتوی ده بکن و کوجی گوتی مقابل به دنگ داینن پارتی اندیتر هاتا رد کرن لسر وی نتنه پیشنیازه کی لگشتی لناوا به هفتیه ده لاستا دادگه ده کارانینا کردی ما گوهرتنن یاسایی دان لکارن کو فرمیه کو دولت پیشتخه وکا اندوستری وکا زانینگه وکا گرتیگه وکا درین دیتر ده آستنگی لسر کردی وره گوهراندن هم وکا پیشنیار هم وکا گوهرتنه کو بیکرن ما راست راست سری لیخست نجبو ما وکا روژه که تنی سر ججنه آنجی سر تنی سر ججنه زمان کردی هر تم لسر آسنگین زمان کردی لسر پیشی بکرنا پرورده کردی دا خوازامه هیا اجبریه کو انبا خبن نوچه یکمین دجی و دا خویا کرن کل ترکیه ده هنک زانیگه ها دا لسر زمان کردی انستوتی و چکی یعنی وکا اقدمینه بناف کریشی کرسی آنجی لسروی ماموسته و خواندکار هنه لیباله هیجاش زمان کردی با آوایی که فرمی نبویه زمان پروردهیه با آوایی که ستاتو لکارگه دولتی ده نکاره بکارانین و همان دمیده هیجاجی لسر چاند و زمان کردی لگلک آلیا ده اصلنگی هنه لسروی که اب اصلنگی درباز ببه با آوایی که راسترا زمان کردی ستاتوی فرمیته بگرن دخوازن افشنیازی مجی چرچبه یا وی بو خوازم بالی بکشینم سر گوتنا پارلمانتر گلدرنجی وقتا دست نشان کرد زمانه که کو جعالیه بملیونان ولاتیان و دی آخفتن هیجی دقادن پارلمانتوی دا وکی زمانه کو نای فهم کرن نای زانین تی نویساندن و اف یک حتی کنگی بردوان بکه لسر في مجي إنكار زمان كردية مجلس دجما بشخص خوجي ما بشنيازك رادستي سروكي بارلمانتوي بخوكي جبوكو أف ورق جوهراندن نا زمانكي نيزاني نجو زمانكي جبلي تركي نجي سي نابا خالكي دا بيزانين وكا زمان كردي ورا نبيساندن وآنجي زمان كردي ورا ديار كرن ونوى بشارتن أنجناب ورا ليكرن سروي أب إنكار حتى كودري هري حتى كو دولتا ترك بناسناميا كرد هبونا قلي كرد بأوائي كي فرمي وياساي ناس كرد ووي قاوي زمان كردي تقص أوائي كي فرمي وپروردهي بمينج بركو زمان وهبون هبدو با قلي كي جريداية وبتنكاري جاب بقتيني نها بهبونا كردادا كرد هنا وأم براي هبن ام نافي باجي كدنا ام لبندنا كو قالك وهرتنين ما ظن تركيا ده شيء بن يك جواجي مساله زمانه لبليه جاجي دولات انجي ده سلطاريه كل تركيا بيش تخا لمساله زمان ده هنك قابن كو حتى ابتن ده خاصين وردار دكه مساله پروردهي ومساله ستاتيا كردي وكم جاري سركه لسرق ناين وك زمان كردي فرمي ورا قبول كرن و وکه گوتنا و از بیجیم و دولت وره بشکرین او پارچکرین لیبلی زمان ما فکی هری روایه ما فکی مرباهیه ما فکی هبونه و بوی و گردایی تقصد و وره دیار کریم کل سر و ستاتیو پروردهی جی نوا سالی دو جی به هفته جی گلی کلدانه موی بدوم نشتنه ده هر دویر و نشتنا پارلمانتوی ده پشکریا جهبه و به تایبتی گوتن این پارلمانتر اوکان این لسر زمانی دایی که وکی ما فكر روا جلكي بالدكشنا قالوا السياسات فرمية جهبه دا جوهرتنا كراستقين هي أنجي أم دكارن وكي جاوا كسياسية دمكي بناف بكن ببينن أذكر مصاب بيجم جهبه بسر زمان هبونين زمان كردي وزمان ديتر ده وكا نزكاتي كي إنكارنا كراسته لبلي سينوري وان بارتيا AKP'ji MHP'ji CHP'ji طيبتي سينورا وچيه دبي بلا زمان بيجي بلا نویسکاری و کتکاری و هنرمندی و کاری خو بکه لیبلی بلا اوایی کی فرمی ستاتوی کی بتنبه عالی پروردهی و ستاتوی ده مقابل سینورک هيا همان رونشتانده نجی AKP'ji آخبی AKP'ji گو من اف کار کریه من پروردانیه من ترتشش فکریه مزانی که هده کار کریه لی مثلا پروردهی زمان ده دسکنه ويد دقاف ناويجه همان دمي اف كوميسيون رابورا كوميسيونا كل سر بواجي جهاتي نفيساندي جي خدادر
یا خافتن CHP پر بالکیش بون وکه مافکی روا و مافکی مربعی بناف دکه لبلی و اصلا حقوق ده ستاتوی ده چه به و برسم ناده yani işte yeni yolu ahvi hemen demi lebeli tişta bu em dixwazin erê bile astengê ser zamanê Kurdî pratikî û îdarî rabin ama bi awayekî yasayî jî divê heta ku statûya wê tune be ve ev astengî partiyek dî here partiyek dî were ve ev astengî her tim were dubare kirin û wê pêşî lê keyfiyeta kesên ku ewlekarên li bajaran de wê bimînin. برێز نەورۆز رەخنە jî hene rexne li ber pirsên dem partiyê têne kirin ku di piranî civat û çalakiyan da bi Tirkî daxivin ji ber ku em bêjin ji ber çi hûn giringî bêhtir bi Kurdî nadin. Ev rexneyê ku tê dîtin hinekî balkêşin hinek jî rasterast neheqin ji ber ku em li Kurdistanê taybetî parlamenterên Kurdistanê siyasetê dikin kar dikin li nav هودانê xwe de cidînên xwe de daxuyaniyê xwe de têkiliyên xwe yê bi gel re em zimanê Kurdî diaxivin yani teqes ev rastiyekî diyarî ye lêbelê bi awayekî siyaseta giştî an jî siyaseta ku li Tirkiyeyê tê meşandin têkiliyên ku li ji bilî Bakurê Kurdistanê bajarên Kurdistanê bajarê dêtir de tê meşandin ê li meclisê bigirin ê fermiyetê de zimanê Tirkî rasterast zimanekî pêşketî an zimanekî têkiliyê tê binav kirin. Ev jî nîqaşekî serekeyê ji bo me. Zimanê Kurdî ji bo ku bibe zimanê akademiyê, bibe zimanê siyasetê û pêş bikeve hewldanên me, karên me, perwerdeyên me, navxweyî rasterast hene lê rastî û heqîqetek heye. Îro li Kurdistanê de weke siyasetmedarekî Kurd û navçeyê me de, navendê me de, karê me de zimanê Kurdî zimanê me yekem e. Belê. Gelo dersên bijarteyên ji bo dibistanan ji bo parastina zimanê Kurdî têr dikin hûn çima piştgiriya dersa bijarde nakin? Têr nake ne mümkün e ku têr bike ji ber ku heta ku statûyekî fermî bi pêş dibistanê heya dawiya zanîngehê bi perwerdeyekî zimanê Kurdî tune be tu nekarî bêjî ku perwerdeyî bi zimanê Kurdî çêbûye. Bijarteya dersan piştî demekî ûşûn de yani pola çaremin pêncemîn ûşûn de tu dikarî jî bibijêrî ji xwe zarok dema ku dest bi dibistanê dike pola yekemîn duyemîn seyemîn zimanê wî perwerdehiya bikare bi pêk bîne ev gelekî bandor ser zimanê dike em bi yekemîn têr nabînin rast e ama em weke dem partî dijberî dersên bijarteyî nînin. Yani em mafekî wisa an jî ihtimalekî wisa ji bo zarokên Kurda ve bibin berûvajiya wê ji bo ku ev ders werin bijartin werî serê lêdanîn em pêşiyayê vedikin berûvajiya wê li meyteban de mamoste an jî gerînende müdürên ku li mekteba de ji bo ku ev ders neyên bijartekirin li ser malbata li ser zarokan zext û asengê ku tê çêdikin jî em li ser vê disekinin li ser teşîrkirina wa li ser rasterast nêzîkatiya wa jî gelek serî lêdanê me û rasterast daxuyên me jî çêbûne lê rastî û heqîqetek heye dersa bijarte an tenê çar zanîngeha de enstitûyê an jî Kürsiya ku bi navê zimanê Kurdî vebûyî girîngin em nabêjin tinene lêbelê ji bo parastina ziman jî ji bo perwerdehiya ziman jî têr nake AKP rasterast vê hevdîtina pêşniyaza dawî de ji got divê ev têra we bike divê hûn vê bikarbînin û li vê rewşê de xwe têra xwe bibînin hûn daxwaza perwerdehiyê an daxwaza fermiyetê nekî em dijberî vê nêzîkatiyê rasterast rexnê xwe an jî nêzîkatiya xwe dikin ku em asta daxwaza zimanê Kurdî têxin astekî jortir. Gelek spas birêz Newrûz Hoysal parlamentera Dem Partiyê li Şirnexêl gelme bû gelek spas. Di beşeke helbesta cîgerxwîn li ser ziman dibêje vejîne zimanê xwe ey xwendevan nebûye millet hiç kes bê ziman zimanê me xos û xeros û ciwan e eger bes bizanî tu nakî ziman roja zimanê Kurdî li we pîroz be. Bi rastî min nikaribû bi zimanê dayika xwe bixwînim lê îro ez gelekî şanazim ku bi zimanê Kurdî li rûdawê kar dikim û bi zimanê dayika xwe li ser ekrana rûdawên nûçeyan ji we re dixwînim.
ده سالوگرا نودو چارانا کووارا هاواره دا مزگینیه کنو گیشته پرتوک حزان. کووارا بناوه وین کو کوواره که ویجهی و رامانیه به هجمارا خویا یکم دست بوشانا دیجیتال کر. اف کووار دخوازه به وینه کنو جبو پینوسا کردی. کووارا وینه دو مهیو به الفبایا لاتینی درتکبه. تایبەتمەندیên herî girînga kovarê ew ku sînorên zarawayan radike têda berhemên bi kurmancî, soranî, kirmanckî, zazakî cih digirin. Kovara vînê bi kadroyeke xort a nivîskar û akademîsyenên weke Selîm Temû, Jiyar Homer û gelek navên din hatiye amadekirin. Dê hejmara yekem da ji bilî helbest û kurte çîrokan hevpeyvînek bi nivîskar Fatme savcı rahatiye kirin. Her wiha beşeke balkêşa kovarê bi navê belge heye ku dê da balavokên dîrokî serhildanên Kurdan têne nivîsandin. Vînê derî li wêjeya cîhanî jî vekiriye û berhemên navdarên bi zimanên Almanî, İngilîzî û Spanyolî jî wergerandine Kurdî. Xwendevan dikarin vê kovarê bawayekî dijîtal bixwînin û li nava rûpelên wê yên dewlemend bigerin. درباره مجار زمان کردی و روش زمان کردی به تایبەت li Bakurê Kurdistanê me mêvandariya Birêzana Farxînî ziman nas û lêkolêr li Anostoya Kurdî ji Amedê mêvanê me ye. Gelek spas ji amadebûna te roja zimanê Kurdî li we pîroz be. Em ji vê pirsê dest pê bikin weke ziman nasekî hûn rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê çawa dibînin? Rewş ber bi başiyê ve diçe an ber bi xirabiyê ve diçe? بلی که از برسیوا پرساوا بدم دخوازم جشن زمان کردی لحمو کردان پیروز بکم و اف جشن و حساسیت کدوی جشنی دا چید به تم بردوان به ایجا بین سر پرسا و که روشا کردی دچه روش حالی ده بربکوا دچه مخابن هر سال گابا که پرسا کی وحجمتی کرن ام نکارم دلکی خوشمین ببیجن کو روشا ما لباکوریا کردی بر بباشی بادشه مخابن برواج ویکیه ترس ویکیه جبر کو چوا زاروک مندال سبیروجا نتویکینه گلکینه هر واجبو زمان بندست جی زاروک و جوان پیشرو سبیروجا وی زمانینه لی ام دبینیم که لباکور به تایبەتی او راپرسیین که دربار روشا زمان کردی دا تکرین او قاباتین سوسیو لنگویستیک و داناین کش دست جوان به دست مدکبه ام دبینن هر کدچه ریجه آخافتنا به زمان کردی دناف زارو که جوان دا کینتر برزانا جبر چه روش خرابه یعنی سدمین و یکی تتکاری جمعه زلال بکی بله هر تشریف خواهم دزانن که 100 سالی زیدتره سیستمه که اف سیستم زمان قدخه کریه دوج پرورده و مافی بونا وی زمانی یا جهین کرنا وی زمانی ام دینن آلی که آخافتنا به وی زمانی جهات کو قدخه کرن پولیتیکای سیستماتیک ای اسیمیلاسیون لسر وی گلی دهاتن مشاندن جبروان یکا جزایا و معیدین خراب مرو نچار مابون کو بر به زمان ترکیه هرن و به زمان ترکی دانستاندنه بکن کو هم زاروک لدبستانا تنگاسی و زحمتی نکشینن و هم جی کاربن جخورا کاره که پیدا بکن بحثا سیستمی کر بو سدم کو بحثا هندور مالی بکن چه مال هندور مالی به ترکی از بیم سرویجی اف روشا سرکه بله مخواست ببیجیم یعنی مسئله سرکه اف سیاست اسیمیلاسیونیست رد کردن ماف و آزادیه لی پاشه به 100 سالی زیدتر روشه که هیه جبر به که ام دبینه که در ناف کردادا ریجه پرورده خواندن و نویساندن به زمان ترکی چقاس بلند به کرد او چند اسیمیله دبن او دیو بابه که آلی فکرین سیاسی ناسنامه کردی و چندی شیارن جی در ناو مالا خدا زمان سردست بکارتینه زمان ترکی بکارتینن
و او راش لوان بیه وکه روشکه آسایی و نورمال زمان خود نقلی زاروک خود ناکن درد می سر درداجی اوه از تم باستکم دوی کرد به دو شکلات تکوشینا خود بردوان بکن یک آلی قانونی کو ریل برزماناتی گرتن دنجی روشنبیر کرد خواندای کرد سرکش ریبر پیشنگ هنرمند سیاست مدار چد ببلا ببه حوجه کو قطن به گرانی بده سر زمان کردی و وی زمانی نقلی زاروکا بکه زاروک به وی زمانی مزن به نام مالا خدا بله ایجاج خواه که زمانه کی بیانی که نام ماله که اما ایدی نکارج داهاتیا وی زمانی یا جی زمانه کی گش بحث بکن دبردا خم نخواری باش سدم چیه نها کردن باشوری کردستان روجلات کردستان روجاوای کردستان حزت کن و بزن بم هرتم دکوه نقاش روجانه کردان یعنی سدم چیه لنا و مال هرتم دایکو باف بزارو کن خورا ترکی داخل آرمان چیه دی سابه ببیجم تو نه روجالات نه روجاوا نه باشور بقاسی باکورد دوچاری سیاست که آسیمیلاسیونیست اف چندتوند نبویه لبر زده تر بو جاج برکو اف سیاست پچکی بسر کت و نفش دوجو که پی هاتن ترکی آخافتنا به ترکی وکی تشتکی نورمال دیتن یعنی جخوان ناپرسه به از چما به زمانه کی سردست پیوم لی از زمان خو نابم خودی حتی جانا ام به هن کسر دانوستاندنه دکن نقاش دکن او دبیجن یا گرینگ جبو ما فکر و رمانه حزره تبکیجا حزره بالرماني داخوازا خود عادل خو بيجي خم ناكل لي امجد بيجن كو زمان نشانه هبونا نتويه كي گلكيه زمان عيديتك ناسنامه كي زمان كوجوله هر آسیمله ببه نکاری وی زمان ایدی لزارو که خوب وگرنی و جانا جهن کس بیجه نه وقت ویه دوی که ام دوزا سیاست که سرکه بکن استراتژی که سرکه هبه که پشت کرد گیشتن مافو آزادی خود دی کاربن مافی خوی زمانی جی لخوب وگرنین لبیامن افجی خیاله که و پیک آنینا و گلک زحمتن ام لروی دنیای دبینن که اوی کنها بونا خدان ستاتوس زمان وان بیا خدان ستاتوس پرورده به زمان دایی که هیجی نکارن وی زمانی لزارو که خو وگرینند کتنه تنگاسیه و نزانن گلک سده به ما تشتان هر یک جیجی به قدر و قیمت کرنا زمانه که به گواک زمانه که نبه نرخه که آبوری قدر و قیمت جواکه دا پیچه نبه کسی که به وی زمانی دا پیوین ریل بروان زده نه وکرن د دامو دزگاه دا د پارتی سیاسی دا د رخصتن دا تمثیلیت وی زمانی کو در نکه و پیش زمان قرص دبینه لهمبر زمان سردست نکاره لبرخوب ده به پرستیج ده که و روشکه دزاوانتاش باشه برز زانان ده قدا گشتی و بازرگانی ده بکاراینا زمان کردی پرکه به ام بحثا ویالی جی بکن جبو که کردی به زمان بازار و آبوری دوه چه بکرن؟ براستی ام دبیجه که برای هر تشتی دی کرد لباکور ببن خودی سیاست که زمانی ببن خودی استراتژیه که بینگهین یا زمانی که کار بن حول بدن و هام بدن وان کسا که ده هر قادا جیانه ده هر بوار جیانه ده اف زمان بی بکارانین دما کنه بکارانی قرصبون چه دبه پیشکتنا زمان دسکنه هر وها جگنجینه خوشی تشتا ون داده که لو ماجی وکی جناب وجه آماجه پیکر بازرگانی دبه چالکین هنری دبه یه فلسفی دبه زانستی دبه دانوستندون تکنی روزانه دبه چد به بلا ببه دما کو سرکشن جواکه او کسی کو جواکه را رول مدلن قیمت به بی زمانی بدن ایل پیش چاوه خلقه شیرین تر ببه و وکی تجارت بجی مدیا دا بجی دبر دن دجی دما کو اف زمان به پی بکارانین و او کسی کو وکی رول مدل جبو جواکه ده
پیشیل بی زمانی و به زمان گشتر ببه لیم و باش و بزانبه کو حتی زمانک نبه زمان پرورده زاروک به وی زمانی لدبستان لخوندنگه ها پرورده نبینن تنه به ماف آخافتنه به ماف هیمبونه یا هینکرنا زمان چارەسەری نینە. بله gelek spas brêzdana farqînî ziman nas û lêkolêr li Enstoya Kurdî ji Amedê mêvanê me bû gelek spas ji Amedebûna te destxweş xebata we xweş be. بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی و چه چالاکی هبن ایرو و بردوام بن چالاکی و ده چه چارچوبه دابن؟ وارچین لزانگه 100. لوانه دو سالانان ها اکادمیسین لیکولر و نویسکار و شنگر ملای باتی نقاشتکن به هر هلی ویوا سمپوزیوم کی گلکی گرینگ ج 20 زنگه 6 ولاتان 45 اکادمیسین لیکولر بحث ملای باتی دکن عالم متصوف وجه کاری کردی نافدار ایرو روزا جشن زمان کردی البرویجی میوان کی میگه کی هجه خالد صادینی ما مست سلاوشترا لا اصل جهانی دنا وجه کارین جهانی دا یک وجه کاری هری خوش پسنی پیغمبر اسلام دایم ملای باتیه هنجی گلویه که نه دستم ده البته که پر خوشه یک مالک کی به دستورات مصطفی گوری دویجه جبر کوی روزا جشن زمان اجیب دستورت چی گفتی ما مصطفی دویجه ای باتی تو سیدا و ملای تو حبیبی تو طبیب دلای تو عاشق پیغمبر و خدایی تو جشوات روحان را صدای راسته به مولود عشقت یا احمدی دلوتکیا هرین بلندین دا مدید بدیوانات ادبی و خوش سار ایش دبن دلین می علیل و نخوش کردی چه زمانه که خوشه ما مسته سار ایش ببین گله که خوش باشه پیشی از روز زمان کردی به دل و جان لبتین کردی حزان لبتین کردان لهمی کردواران پیروز دکم روزا زمان کردی جبو ما روزا که گله گرینگه و تصادفاً وقتی کردی ما عراقی دبیر صدفاً و جاری سمپوزیوم مملکتیه 14 و 15 گلانه و هم رحا جلادت علی بدرخان و جگرخوین و تیریج و ملای جزیری و احمد خانی و فقیه طیران به حرمت ببیردینین و همجی هیویدارین نسل بیواتتن قدر قلم آوان بزانن احمد خانی گفت به قدر قلم ملای تزانین ام هیویدان قدر قلم آوابه تزانین و شعر ما بین خواندن باشه ملای باتی پس که خوش پیغمبر عالمی ده او مولود او 200 سالان سر زار حمو کردانه تجی پس نه ملا بدی ملا نبه کرد که نه د کردان دا ملا جیویل که در ملای باتی باستن کرم سیدا وقتی بلکی تدهه گهداری کردی بیتن من بحثا جیان و برهم ملای باتهی کرد ده چارچوبه یا ام بیشتر ادبیات کردی کلاسیک تا چارچتون گله گرینگیز ادبیات کرمانجی هنه او ملای جزیری احمد خانی فقیه طیران و ملا حسین باتهی نه ملا حسین باتهی ده ادبیات تصوف دینی و ده همان دمیده به مسئله دینی داجی گلک جهکی بنگهین گرتیه ملای جزیری ده لوتکه فلسفه ده احمد خانی ده مثنوی ده فقیه طیران ده یا گلیری ده بس هیچ کسی جوان هر سیکا هندی ملا حسین باتهی نهات یا زانین نهات یا خواندن کتاب ملا حسین باتهی مولید آوی وکی کتاب اگه پیروز پشتی کو انسانا گنجا جوانا قرآن خواند خلاص کرن مولید دخوینن مولید خواندن ده کردی دا یعنی ویگاوی از باور نکیم که ده سر روی دنیای کسی که دبن 40 سالیه دا یعنی سر 3 سالیه 40 سالیه دا بیتن نزانیتن حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین یعنی ملا حسین باتهی به مولود آخوا علم زمان کردی راکیر یا بر اسمان عظیم ویتشتی
تأثیره که هند مازن لسر به مثلا کردا کریه سر جباتا کردا کریه حتی بگابه که ناوین ما تثبیت کرینه نحوه دو سه کسان نظیره جبو به مولید نویسینه یعنی نحوه دو سه مولید دی جهنه چاوا که ما عقیده نامه نیمان همه چاپ کرن به اینجا هدو عقیده نامه بون همان دمی بگابه آماده کاریا هندید کن کو بتونی مولید یعنی او یا ملا حسین باطایی اساس بگیرن همی مولید دی و جلد چاپ بکن نزدیک 19 جلد ویژه بگیرید وجات بحثا وی که تگوت کاچوا بحثا پیغمبر کریه چه کسی وکی ملا حسین باطایی به شیرینی و دلالی بحثا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکریه سال 1700 بری 1700 هم بیجین 695 608 و سالت زدیم میر از زدیم بگی میر هکاریا بو لگلی چون حج الویر دبیجن یعنی ناو جلمیر گدا قناعت که وه یکو ملا حسین باطایی چو سر گورا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و افش علی خاندیا گوتی هلو راب ابو القاسم هلو ای قاصد اکبر هلو فخر بنی هاشم هلو راب توی رهبر هلو ای سید عالم هلو ای مخفر آدم جراوز راب یا خاتم جناب مرقدا انور جناب مرقدا نورین هلو طه هلو یاسین جدو صوتین امید مسکین هلو مهدرچی محشر به اوای درش خاطر جلمیر گیدی قناعت دانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست خود درخستیا گوتی هر یا حسین بس یعنی هند اویدیت او افسانه البته که واسم عقلانه ممکنه لی غیری بیج ملا حسین باطایی گلک نعتید گلک خوش لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبیسینه هر وکی مگوتی چه کسی وکی و نشیایه وصف پیغمبر بداتن برین ها برادر که ما بایرام قناریا اویدی که 200 صفات به پیغمبر رساندینه و سر و گوتینه ناوید پیغمبر طه و یاسین و ام بیجن نابت بو خود تعالی هاتینا گوتر که مثلا شعر که خودت بیجیتن ای نعت تو از عرشی حتی فرشی شهیرا ای پرتو نورات جهان گشت منیرا ای سید عالم بک پروای اسیرا ای تاج سر شاه و سلاطین و امیرا قد کان لك الفضل و لك الجعد كثيرا ارسلت الى الخلق بشيرا و نذيرا و صدامت که ملا حسین باطایی تشتکی به هم پاید ادبیات کردی ده مولودا ملای باتی رنگ جواکا کردی جواگو هرندی اموجی دبینن ده گوتن که هم مزنش بروی چیتر زانن دوید دمک که بچونا خوازگینی کچکی دهات پرسین پس نکچکی دهات داین ده گوتن قرآن ختم کریه و مولود جید زانه یعنی پشتی قرآن پیروز مولود ته تشتکی و ها زمانه کی گله کی سوک هر گریدایی که هر کردک دزانه زمان مولود فهم بکه زمانه کی سوکی ملای باتی درباره یوداجی پر کرد وقت زمانه کی گلک ساده و گلک تمیز و گلک راحت هیا ملا حسین باتی جبر هندی دنوا ملت دا بالا و پرانیا انسانان اف مولودش برکینه مثلا از ایک بخوا باب ملا بو جبر کو ام دچونه گندا با گل باب خو ما لگند خلکی ام گازیت کردن تو زانی لسنتات تخاندن لدعوتات تخاندن لنظرات تخاندن لقربانات تخاندن لهر آوایی که داده تخاندن ملت کرد اکثری گندی بون گندوار بون جبر هندی نظر خو عداق خود کردن مثلا جبو هندی مروش هیتن بیجیتن ملا حسین باطایی د جیانا کردان دا جهر چهار عالم میدی فقیه طایران و ملای باطایی و احمد خانی و ملای جزیری اول ناف عالم مدا گلکی گرینگن بس ناو ملت دا ملا حسین باطایش همشگاه پیشکفتی تره گله اسپاس اگر دقیق هبیدن شعرکی و یا گله فرق هیاتا بلا برای خود ما بعثا هندی کر بجا بعثا اوینا مجازی کریت بیستن صبح و ایواری شب طاری شمالا کیتو لیلة القدر برات نور مالا کیتو چیچک باغ ایرم شخ بجن بالا کیتو بو خودی کی بیجا من کان شپالا کیتو دیم کتاب زلفی حاشی شرح خالا کیتو گله اسپاس ما مستقیم خوزیدم هبا چل دقیقه بحثا وزارت خوش بحثا ملای باطایی بکره وارچین لروی دنیای تو برهمک نینه که هم دشینان دا هم شاهیان دا به هف راوره خوندن وک رمزا شینا شاهیان کیف خوشیان زاروکش دایک دبن دیسات خوندن بحثا مولودا کردی دکن عالم جهان جی شش ولاتان بحثا وی نافداری کرد یک مهر خال ادبیات کردی خستیه ناوی ملای باتی یان جیب ناوی کی وی دنی ملا حسین باتی دکن ام جو که روداف دروژن سر هفته دشوپین
gelek spas Abdüselam ji bo te û ji bo mêvanê te û spas ji bo we her du helbestên xweş xwandin gelek spas hevkarê me Abdüselam Akincî li Wanê li gel me bû. Li ser rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê em ê rawestin mêvanekê min ji Amedê heye birêz Reha Ruhavî Oğlo ku rêveberê navenda lêkolînên Kurdî ye. Birêz ev dema baş be spas hûn mêvanê Rûdawê ne û roja zimanê Kurdî jî li we pîroz be. Merhaba, spas dikim bu mazvaniye ve eji roja zimanê Kurdî ve pîroz dikim. Gelekî spas tu bi xêr hatî. Li gorî dawî rapirsî dawî lêkolîna we weke navenda lêkolînên Kurdî li Amedê û li Bakurê Kurdistanê bi tevî rewşa zimanê Kurdî di çi astekî de ye daxwazî li ser fermîkirina wê di nava gel de çi qasî zêde ye. Niha dema em behsa Kurdên Bakur an jî Tirkiye dikin em tenê nikarin behsa bajarên Bakurê Kurdistanê bikin ji ber ku ji sê parek zêdetir Kurd li bajarên Tirkiye dijîn yani li bajarên ku ne di Hundir Kurdistanê de dijîn ji ber wê jî el ser Kurdên Bakur û Tirkiye temamî daxivin. Niha em sal bi sal lêkolînan ser meselan ziman bajar bi bajar jî dikin. Lê rewşa ku herî em bêjin ez kanim kurtasî bêjim a zimên li Tirkiye ji 10 Kurdan tenê 3 Kurd Kurdiya xwe baş dizanin. Sisiyê wan jî em bêjin anca xwe pê îdare dikin. Lê ji 10 kesan 4 kes ziman yan qet nizanin yan jî pir kêm zanin. Yani em kanin bêjin li Tirkiye tenê 10 kesî 3 kes heye ku kane zimanê xwe baş biaxife. Lê 4 kes ew ziman ew qas lawaz biye û têk çûye ku êdî di heyata wî de di jiyana wî de ciyê wî zimanî ziman em bêjin ne ciyekî ew e. Ev yek. A duyem wexta em li navbera em bêjin ciwana û ê termê wan mezin dinêrin, temenê wan mezin dinêrin. Li nav wan de jî ferqek mezin heye. Yani her ku temen piçûktir dibe ziman lawaztir dibe. Ew jî problemek mezin e. Lê meriv belkî kane bêje problema herî mezin ew e ku îro li Tirkiye ê ku dêw bavê xwe re bi temamî Kurdî daxivin ji sedî di Kurmanca de 3 kesin di Zazayan de 25 kesin. Lê ev 3 kes, ev 25 kes yani wek Kurmanc wek ji sedî 3 kes Kurmanc bi dêw bavê xwe re temamî Kurdî daxivin. Lê dema ku berê xwe didin Zarya tenê ji ew 3 kesî tenê 9 kes dimîne ku bi Zaryan re bi Kurdî daxife. Yani ji 3 kesî 21 kes dema ku rûyê xwe digerîne aliyê zaroka bi wan re Kurdî naxife. Yani bi dêw bavê xwe re her bi Kurdî diaxivin lê li malê bi zarokê xwe re bi Tirkî diaxivin. Em kanin bêjin ne temamî Kurdî belkî tev hev be ne temamî Tirkî bêjî lê Kurdiya wan kêmtir dibe lawaztir dibe. Yani wek ez min û xwe bihesibîne ez û tu em bêjin dêw bavê me dî heyatê de be û zariyê me hebin. Yani sê nifşên ku di heyatê de ne di navbera we her sê nifşan de ziman sedî heftê û pênc heştê wenda dibe. Yani transfera wî zimanî sedî heftê û pênc heştê kêmtir dibe. û li pey sedema geriyan e mamoste yani ka sedemên vê yekê çine çima kesek ku Kurdî bizanibe çima bi zimanekî din li malê bi zarokê xwe re diaxive. Na sebeb wek hûn jî dizanin gelekin ji bo vê mijarî a yekem ew e ku li Tirkiye asimilasyona zimên li perçeyên din a zêdetir û zortir û zexmtir bû. Yani perçeyê Bakur proseya asimilasyonê zêde xurtir bû. Hem bi aliyê zorê hem bi aliyê em bêjin rizayê proseyek hebû ku insana bi aliyê zimên asimile bike. Yani zor çi bû? Dema işte em bêjin 5-6 heftê sal berê li Diyarbekirê wexta welqadê bi Kurdî daxivî ceza ji were dahatî nivîsan. Ev mesela zorê ye. Dema em bêjin ê di termê min de dema dest bi mekteban kirin wexta ku Tirkî nizanibûn tenê Kurd dî bû zimanê wan mamosteyan em bêjin sîstema mektebê devletê zor li wan dikirin. Yani ceza didan wan didan ber em bêjin li wan didan problem çê dikirin. Adin bi awayê rizayî jî em bêjin qurs mursên devletê hebûn plan programê devletê hebûn ku
تم جمرة دوت تركي زمانك باشا زمانك مدنية لي زمان دن نوسانه يعني زمان ما البر شعب ما رشتكر اري يعني فاكتور قال لكن فاكتورك جي اوك وهم دزانن جبال شرو بفچون هنا كرد مالخ کوچ کرن چون باجارن ترکیه ناج سدی 35 چل کرد لباجار روجاوای ترکیه دجین وقتا کوچی استانبول İzmir Antalya Adana Mersin'e kirin uzari wan lazım bu biçin mekteb zari xora gotin ne bejinem kurdun kurdi ma axfin jberku zora devlet el servan buya ve zanın ev problem çekel servan naha ev faktör giş تبلي هاف دبن رن افروشا درد خوان باشا لسرا برسيا كوتا جوج صدي سي جو كردان بزمان خويا كردي تزانن باخذن ببيفين افرا برسيا اي صاله وكريا يا صاله باره Yani ev raporsiya me 2023 dakir. Le me 2020 em her sal dubare dikin. Yani emkan bejince jisi da dike ve 20 haji 20 da. Zani ejberç min ev prisker yani diro kara persiya jmara gringaj bako az xwazim bizan bim ka sal pay sale rawş ber bixrabtir ve diçe yanjı ew hişyarî li cem Kurdan çê dibe ku divê bi zimanê xwe biaxivin, bikar bînin, bixwînin. ببرن دنگی وقتی من دنگی متیوه؟ بله دنگی تباشته. سال پای ساله رژه زده تر بویا کم تر بویا. آره من فرصة فهم كير. كلام بك. ما سال بسال فرقك بمعنى درنا كه ولی دم لی اون 5 سال وقت دنیرن روش زمین باشتر نابه روش زمین خرابتر دبه یعنی ایرو 130 5 سال اگر وسا بچه 5 سال شون و احتمالا بدا که 25 yani روش زمین باشتر ناچه لی پروبلمک دنجی هیک و اوه اری سدی 30 کس yani 10 kesan 3 kes zamanı خو باش زانن لی او نوی معنی کو او 3 kes yani دهان 3 kes yani سدی 30 kes سبی حتی وارد حیات خود جیان خود تم کردی داخفن yani بکارانینا کردی جی her kudu çek kemtir dibe لی عالیه کدن اری هشمندیه که ام بجن انسان کو جوان ما کو دخینن ام بجن زمانی خو نزانن هشمندیه که شوان دبیجه چما من حتی نه زمانی خو فیر نبومه دچین قرصا فیر دبن لی هجمارا وان لهمبر نفوسا کردن وقت دنیاری نه هجمارک بمعنیه جبر وی اکیجی دوی yani kampanyayek tamamı jvi tiştire lazıme eğer zaman nebe zamanı fermi zaman nebe zamanı perverdehi zaman nebe zamanı bazırgani u şaradari mena politikaya بخورت لزمین خودی در نکردن زوره کو زمان بکارانی نا زمان و زانی نا زمین پرتر ببری باوی کی پولیتیک ام بر خود دن اند بین زاریه مجی برا زانه بن لی وقتا کو زاریه من اینات کر من هین کر زانه لی وب کره باخ و حوالی وی کرمانجی نزانن کردی نزانن yani باشه جال گوری تا بحثا گلک چاره سری انکر کود وی اف بیکرن و اف بیکرن و اف بیکرن گاوا هری بلزو پیویس کو وکه یکمین گاو دوی لترکیه و باکوره کردستانش بو زمان کردی به آویتن چیه؟ وش آلیه کیوه؟ نها مکتبین دبستان دولتی ده هفته 2 ساعت دکانی مافی درس زمین هیا کت مافی خبو بازی اره درس بجارده هیا لی استنگین bürokratik hene kutunu kani ve derse bigri. Vak minak keçika min 3 sal diçu mektebe min 3 salajı xost le 3 salajı keçika min ev dersana gir. Digotin derfetine digotin mamostatine digotin embejin hejmari qim dike kesi heline bijartiye falan. Yani astengin bürokratik hene dve ayekem devlet jibo zariye kurt ve dersi vak zaruri bike ne bijarte bike adiyem siyaset jberku dixwaze mafê perwerdehiyê bi zimanê xwe yani maksimalist talebek wanê maksimalist heye li vî mafê dersên bijarte neecibînin û rûyê xwe lê nadin yani rû nadin wî kampanyayan çê nakin nabêjin bira zariyê we dersê xwe bibijêrin lê devlet jî dibêje جبر کو وکیم بجارتیه امکن ماموستایان تعیین دکن یعنی دولت ساله 3 ماموستایان 4 ماموستایان 5 ماموستایان تعیین دکه جبر کو دبیجه
Kurd ve dersi kem dibijêrin. Divê berê dewlet astengiyên bürokratik rake, siyaset kampanyayên xurttir û mezintir bike û ne em bêjin 50,000 kes, 500,000 kes van dersan hilbijêre. Durê jî dewlet mamosteyan tayin bike û va dersan wek ji bo zariyên Kurd re wek dersên zarûrî ji ber ku zimanê xwe ji bîr nekin, dîsa nû de fêr bibin. Ew bike. Dure gava duyem lazim e ku ev dersan ne du ders. Zêdetir bibe. Yani heftê bibe 4 saat bibe 6 saat bibe 8 saat. Hêdî sistemek wisa li ber me gav bi gav were avakirin ku Kurdî û Tirkî û İngilîzî bi hev re her sê ziman bi hev re di nav wê sistema perwerdeyî de hebin. Eger devlet bixwaze sistemê wisa kanin ava bikin lê siyaset jî dibe kampanyayên manedartir û em bêjin xurttir bimeşîne ku hêza gel bide pişxwe. Min behsa rewşa zimên kir lê min behsa xwestek û teleba nekir. Erê ziman lawaz e lê li Tirkiyê sedî heştê Kurd dixwazin ku zimanê wan di nav sistema perwerdeyî de hebe. Sedî heştê Kurd. Li tev Tirkiye ev ne tenê Bakurê Kurdistanê ye ma ne? Yani li tamamê Tirkiye, Kurdên Tirkiye û Bakur ji sedî heştê yani ji her 10 kesan heştê wan dibêjin ku bira zimanê me di nav sistema perwerdeyî de cih bigire. Ev talebek gelek bilind e, gelek em bêjin talebek esasî ye û li aliyê din dema wexta tu dibêjî yan ne tenê ji bo perwerdehiyê xizmetê em bêjin şaredariya xizmetê dewletê dibêjin bira du ziman be. Ne tenê Kurdî bira pir ziman be lê bira Kurdî jî di navê sistemê de cih bigire. Lê meselek dinê balkêş heye ez wêya jî bibêjim kerem bike. Dema Tirkan dinêrî yani nüfusa Türk ne a Kurd li Tirkiye nêzî nîvê Tirkan yani sedû nêzî çelû dudu çelû sî Tirkan jî li hember zimanê Kurdî nel dijî zimanê nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yarê sedî 25 sedî 55 şêstê wan li hemberin lê 45 wan jî dixwazin ku nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yani ji ber yani li gel wê yekêne ku sistema perwerdeyê de zimanê Kurdî jî cih bigire erê nêzî 45 Türk pozisyona wa Musa'ya yani divê meriv ya jî baş fehm bike û bikaranîne yani nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye eger nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye û sedî heştê Kurdan jî vê meselê dixwaze ew mesele ne krîzek mezin e ku em çê bikin yani sibe du sibe wek min got gav bi gav eger Kurdî nav perwerdeya sistemê de nav sistema perwerdeyî de cî bigire û em bêjin qiyamet xera nebe Tirkiye binêrin ha wê bêjin tiştek çêne bû demek ki tiştekî normal e divê meriv rê milletê Tirkiye bide ku mafê bi destxistina mafê Kurdî ne tiştekî wisa ku ji we dibe yani kemasiyek me ye em dixwazin destxin lê ji we tişkî nabe em wek hev dibin divê viya merî kanibe ji gelê Tirkiye re bibêje ew jî dîsa barê siyasetê ye li gor min yani. Ez gelekî spasiya te dikim û cardin roja zimanê Kurdî li te pîroz dikim rêz reha rohavî oxlo rêveberê navenda lêkolînên Kurdî ji ameda Bakurê Kurdistanê tu mêvanê min bûyî. Spasxweş malawa ve roja zimanê Kurdî pîroz bin. Her hebî. Mamoste spas ji bo vî derfetê tu bi xêr hatî em te weke fîlozof dizanin lê Alaqaya te Kurdolojiyê jî heye em bêjin Kurdolog bêjin feylezof em çi bêjin tu bêjin benî. Berê her tişt ez gelek spas darim û ez bi giştî dibêjim yani ez bi resmî fîlozofim tenê bi qaçaxî kodologim yani me xebin di Hollanda de û bi giştî de Ewropa de zor imkanên ji bo Kurdolojî û Kurdnasî zor tinin Ama jî resmî fîlozof bi qaçaxî jî Kurdolog mamoste jînî qaçaxî biye baş e. Sempozyuma melayê bateyî ne hûn ez vî dixwazim hîn bim wêjeya Kurdî edîbên Kurd melayê bateyî Feqî Teyran yan jî em bêjin Mela Ahmedê Cizîrî li Ewropayê çawa tê naskirin alaqeya Akademiya Ewropayê ji wêjeya Kurdî re çi astî daye me xebin bi rastî heta îro helbesta Kurdiya klasîk di Ewropayê hiç nehatiye naskirin çend kes hindik derbere Ehmedê Xanî dizanin lê ew ne ji weşanxanên resmî hatiye weşankirin û hatiye nehatiye wergirandin bo
انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی لیکولین وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولین نکه مرقه واش کو چه بو از بنی علاقه و چما چه بو يعني مشكلة كردان أفكو طبعا كردي نزمان كي رسمي ودولي بوج بو قالك وقت طبعا دا تركيا قالك سال بندس بو وقادر بو دا العراق دا ممكن بو لورجي بندستي هبو وها زماني كردي دا 6 سال بيستان دا نكاري بأواي كي تبعي أواببا وحتى إيرو مثلا دا بشين زمان ناسي دا زنينجهن مزندا زور إمكانن لورجي بهاية نها دا تركيا دا تشند زنينجهن وكي وانه وكي مردينه إمكاني بوهم ونا كردي وبو كرد ناسي جهنه لكمن وكيف نشوفيها لكلنا درباره وجا كرديا كلاسيك ونوجن تاني إيرون دسبيدكه يعني أو لكلنا نها دسبيدكه لجالك درنگ بو باشه درنگ ما بجی هون روشه ایرو باش تبینن بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی ته خواندن سمپوزیوم و هات دلدار خستن وی روشه اون چه باشی ولی يعني ويكم وقول نها دسبيدكه وقالك إمكاني نو هنا وأز نها زي بدارن كو ألقاتن بيتر در مثلا ناف أوروبا أو الكردستان جهانا مثلا بشين في لوجيك وبشين زمان ناسي لفر نقالك ألقاتن بزنين جهند أوروبا أو أمريكا ده هنا زي بدارن كو أمريكان وها بيتر علاقات وبيتر كونتاكت بكن خال كردي الكدري هم بوياز بني للسكاري يعني لويجا في هيج إمكاني جوهيم بونا كودي د زانينجين أوروبا د تنبون و أزل لكردستاني بون بتاعبتي د باكوري ده ولور من مدى أخفت بهالين خوكم الناس كرن وهدي تشند كتابين بالدرسين زماني كردي جها جديدنا وهدي مواجه دوم كريا هولندا كرد قالك لور بيونديا وهي بله طبعا نزيك بري 6 سال از قالك وقت د باكوري د بشوري د بوم والبيغ قالك الكات وقالك هوالين كود هبون لباشا يعني زوجي ما زروك هبون كار هبو يعني نوكي بري اللي حتى نها چند هوالين من ان كود مانه وزي بدارم كان همو وحشي برسكي داوي حياة أشفاقية تيران هياج ملاي جزيري هياج ملا أحمد خاني هم ملاي باطي كيجان شعري كرد زدل سرت تأثير هيشت هالبس كيجاني بيتر تزاني براسي از بتايبتي أحمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا أوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبرسي كاركي قالك خوش الشريم قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگەی ئامستەردامێش هۆڵندایە وژی لڤرا گوتوبێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی ئیرۆ ڕۆژێکە خۆشە ڕۆژە زمانی کوردیە لە هەموو کوردان پیرۆز دەکەم بتایبەتی لەوان کەسێن و کە دەکە زێدە دانە ji بۆ پێشخستن و هەروەها پاراستنا زمانی کوردی چاوێن ku li jiyanê nemabin çawên ku niha hemû hewildanên xwe didin ji bo ku zimanê Kurdî zêdetir pêş bikeve û li gel van pêşketinên ku li cîhanê jî heye xwe biguncîne. Îca roja zimanê Kurdî de eger em behsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bikin li wê derê hola rûniştneya parlamentoya Tirkiye bû şahidê nîqaşeke kûr li ser zimanê Kurdî. به هلکفتا پازده گلانه دم پارتیه دا خوازا آواکرنا کمیسیونه که لیکولینه کریه دا کو آستانگین لسر زمین بین را کرن. هرچی خواست کو جهپه پشگری داوه دا خوازیه جیله پیش نیاز به دنگین آک پارتی و مهپه حاطرت کرن. Başkan hemû gelê me dilo can silav dikim û dibêjim bi xeml û rewşe şîrîn û xweş e şîrîn û xweş e zimanê Kurdî. بخش آوازه لطیف پرنازه لطیف پرنازه زمانی کردی روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمانی کردی یک جور روژه وین سرکه بو
Zamanı me hebuna me. Biji zamanı kurdi, cejna zamanı kurdi piroz be. Parlamentera Dem Partiye Yawanê Gülderem Varlı bi helkefta pazdeyê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî pêşniyar li parlamentoyê kir ku komîsyonekî ava bike û astengê qedexa û polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî lêkolîn bike. Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îro ji astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin, li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de, ji huner heta werzişê, di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyonan ve tê axaftin, wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. Parlamenterên CHP û Grupa Yeni Yolê jî derketin ser kursiya parlamentoyê û di gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiyê kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bêyî ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev neçariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqezkirin, em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn, bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û Grupa Yeni Yolê pêşniyara Dem Partiyê ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Parti, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشی دبن لیدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیش زیده بکن تمام خواندنا کردی سبامن تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تمام زمان کردی یعنی اره این یعنی ترکیه من جو کردی هم باشتره چون بنا کم گاواد گفت yani xwandina min ser Tirkiye bûdiye hema wexta ku dilê min değişe ya da ku ez dikevim tengasiyekê ez zimanê dayîka xwe digerim işte xwandina Kurdî wekî masiya min tamam diye wê temê dide min ji vê diye tem wê ji min re gelekî şîrin û zevxweş e. وقتا کو مری کتابین کردی کتابین به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کاری خودم به ترکی داخفن به حوالین خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کو کتابین خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود لمال خود هست که چون که ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن نشغله اما در کتابین کردی ده مری خواهیندرن هستکه. دما کو از هلبستین کردی، چیروکین کردی، رومانین کردی دخوینم. مدبن زاروکتی من دبن چیروکین دیو باوی من اپیری که من تیبیرامن. از بیا پرکیف خوش زبم. هر داویه من یا گهدار ده هی من وی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه ایب کردی و یه برکم برشی مثلا کفا مجراته yani helbestan jî hest dikim dixwînim lê roman cuda ye yani her zêde ez romanan hez dikim. Ez Kurdî sewa edebiyata Kurdî û sewa lêkolînê dixwînim. Min Antalya Firat Ceverî xwand Maryam Melekek bû navê Pirtûkê. Pirtûkeka pirê xwe bi ser dîroka Amedê bû jî. Mekteba bi Tirkî xan ji bo wê Kurdiya min xandinê akademîkê piştî wexta zanengehê min fêr bûm. Nêzî 10 salin jî ez Pirtûkê Kurdî dixwînim, dixwazim bixwînim. Her zêde romanên Kurdî bala min dikişîne.
یا داوی من پرتوکا حناره داوی دونه یا بختیار علی خان دبو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن لا لاش از خوینم آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم yani شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری falan به وی رنگی اسکی خوشم yani از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینه لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده ده لگل ما بازیدتر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست ببکم راستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت ده درباره کردیه دا بنویسان با خواندن با گرینگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشوتا براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باز با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت ده درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار ریجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که ایدی کردی ببا زمان یکم دمال دا بل در با پرورده با آستین بلند دا با دولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لقناة ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره انکار کرن انجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی کو کردان تواهیه قادین خوین جیان نچار مانه کو بترکینن به تایبتی گلهیا کردا کو پرانیه ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجر و لباجر به ترکی را روبونه و به زوردستی را بهتر روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی کو اف تشتی کو دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرنج برویه که دوی قدر و قیمت کردی بزانین قدر و قیمت کردی جی چوا بهتر بزانین هگر کو پرستیژ که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژ که وی بلند هبه خودی ناودنگ که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لیدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کیشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلیان کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نها دکن که کرد ج کردی دور بکوین کردی هنک پرستیژاوی کم به یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچاوی درد کت پیش بریمه وقت میناک گلک زاروکن کردان لگل کو دبستان کردی هبون جی دخواستن کو به عربی بخوینن جبر د ترسیان جداهات و یا خو کاگلو او به کردی بکاربن کاره کیش خرابین یا جیانه که اواب کن یان باشور کردستان گلک کردن کو درفتن وان هبون هول ددان کو هرن زانگهن کو انگلیزی درس دن یا دبستان تایبتن کو ترکیان انگلیزی درس دن یان به عربی جبر کو دگوتن کاگلو دیج بو کردی قاده که جیانه هبه لین هم دبینن که هم لباشور کردستان هم لروجاوای کردستان او یک شکیه یا و دی پروردهی ج پیش دبستان حتی زانگه به کردی ته داین او یک دوی لباکور کردستان تقاز پیکوری او یک جیش بو ویجی دبی که با اوای کی فرمید زاگونان دا کردی به بجه کرن
ليه بريس عمر مثلا آنها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکورد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دا آخوان لی لگل زاروکن خواه بترکی دا آخوان اما اواجی سببک نینه یعنی اوه چه علاقات خوب در وی حتی چقاس باندور جی یعنی دی ببه ام بحثا زاروکان دکش برکو اواوی مازم ببند و اف زمانه جالی وان و جی بردوامی پی بیداین و کدای کو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گراند که سر مل مالباتن سر مل کردان دیسا او جی یعنی دوی کمروی یکیش بیر نکه پاراستنا زمان کار مازنانه نه کار زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باره گراند و مرو نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پار زوان زمانن دما کود دایی کباوین وان مالباتن وان یعنی و بلغ دایی که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باف تن بیرام روف حال بکی دنوا کردان دا د پرگالا پروردهی مالبات ده ناو مالبات ده مالبات تن نه دیو باون گلک خوشکو بران هنه ین مزنج ین بچوک بر پرسیارن خالو خاطی هنه اپومت هنه بپرانی او مالباتا برفره کردان جهفدو هاتی پارچه کرن و دورخستن یعنی او جیانا کو کردان بره دجیا لگو دهابیتا نو دا لباجارن ادی پیکان نینه زده هم زده زاروک چه نابن هم جی مالباتن برفره دمالان دا نامینن مال پارچه دبن اف بخوش یک جی سدمانه لی سدما بنگهین بگومان اوه دما کدایکو باف با آخوان زاروک شی جوان هند به اویا تشتکی کس نکاره انکار بکی لی او روشا کو دایکو باف چما دمال دا بزمان خو ناخوان او پیواجویا کو او دایکو باف آنیه و آسته چیه دوی مرو و باش بزن از وی یکید بیجم یعنی اف پولیتیکاین کل سر کرده هاتنه مشاندن به میجی کردان به گنین کردان چوا کو خوارنا کردان گوهراندنه هابیتات وان گوهراندنه مالن وان گوهراندنه جلوبرگن وان گوهراندنه سترانن وان هولدانه بگوهرنن بوی رنگی زمان وان جی هولدانه بگوهرنن و به وی اوای تنه بکن کردان جبر و یکی اف پرسکری که گله مازن بگم مثلا نهال نوندین یعنی مرو هر دیا دوی کوج هفدو جدا نکی نوندین اکادمیک تبی او چالاکی کوتین کرن تبی گرینگیدانا به کردیه تداین تبی هولن تن داین جالیه اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کمالیان لی کارینه روبروی و سپاندنه ببن آکو و که هون آماجه پیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازیان دجبو کردی گلک کارته کرن نها املا آمده و پازده گلانه براستی به هر اوایشن در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی امبیجن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشنه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکی دکاره کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی امبیجن لآلیه کی دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه وی داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که وی تین کنترل کرن یعنی اف خباتن کب آوائه کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخازن کردی و تین کرن
مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کوج علی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دما دبن پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبه کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبه کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتیم ولاتی حساب دکه از به یک بجم یعنی گرکی کو ستاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه هم بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن اوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باور منها به رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیجن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیده تره کردان الفابه یا لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگیم با وایکیل ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته کو هوید ده من بخو بیجن راپرسینن کو چه دبند انجام ده لا احمد راپرسینک چه بوش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال و یکید بیجم دما کو امل استاتستیکیم پرتوکین کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیجن لی تشته کو هویت دمروان پرتوکین فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببین خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببین او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه که کرد شیار بونه هول دادن خودی زمان اقدار کبن یا جوی گرینگتر جی وکر نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیاده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی معلوماتن که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگن دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن که بونه دایی که باف هول دادن که زارو که وان هنی کردی ببین افهنکی هویت دمرو ولی دما امگل هیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که هاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جید بن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک نوند پنا کرد جو آمده هون لگل مبون چارچوبه سمپوزیوم ناودولتی ملای باتی دا جدو که لیکولر نویسکار بیار باویش لگل منه جبون ملای باتی گوتراویش هم ماموسته ملای باتی و جکاری کلاسیکی کرد پرانیا سود کرتن الی ملای باتی چقاس خواج سوسیولوژیا کردان خودی کریه پیوین باو کالانی مزران چه وقت ادبیات خود جهانیه جبو که دوله من مینا زوربی هالبزبان کلاسیک وکو بکبگی ارزی و حتی بجن احمد نالبندو ابن بریا وانا فقیه طیران ملای با تایجک مفاش کلتوری کردی و گرتیا اف کلتوری ها پتر بجن گوتن مازنا دا دیار دبت هکا تو هلبست ملای با تای بخونه تو دی هزر که بریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مازنا تا گهله بی بونونه هلبست کا وی هيا ابا بيت حق پادشاهی 33 بیت کا بس وان 33 بیت قدم تشي بجي ده گوتن مازنا پتر وق میناک بکار اینا اوج همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کوچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جوا که کارت کردن هبیا هر لسر پیروز کرن آوه روژه گرنگیدان به روژا زمان کردی
وكما قلت مش چالاكين جودا تين داخستن لآمد والأنقرة هردو هفكارين ما شاء الله دكاك لآمده شوكة تركي الأنقرة دل قلمة بن لسروان چالاكيان شوكة شو دست بيبكن او كمالا ساعت سيان دوا اما جا بيكر كوي مشاكل دابخن لبرب وزارة پرورده یا ترکیه و دی داخوازا پرورده بزمان کردی بکن او مشه دست بيكريان آگاهیان لسر بده مرسر مشه چند کس بشدار بله هاور یا راستی بو مشه دستور نهاته دان پلانا بو کج کمله آنکای حتی برداری وزارت پرورده کو نزدیک رکا 5 حتی 6 خلکانه لی حزب ناسایش جبو مشه دستور ندا تنه گوتن هنگ به یک دکارن درباز ببینش بر وی که جی گرسا یاکود خاص بجداری وی چالاکی ببین یک به یک درباز بو هاتن نزدیکی وزارت پرورده یا ترکیه لیره دی داخویانی یک بیته بود نوارو که داخویانی دیجی بحثا داخوازا پرورده یا به زمان کردی تکرن بگومان لیوه که مگود جبو مشه دستور نهات دان صدم آویجی نهات دیار کرن هفسروکا آنکا داره از حول بنام کجه بپرسم ما مستمر مرحبا سرچاوان هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن ببوره محس نگیر بیجم هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن بله سرچاوان ام وقت بو زمان کردی سازین کود بو زمان کردی دخابتن ایرو جبو جشن زمان کردی دخوازن چالاکی آن بکن ممشک خواست امدار بخن مخابن آستنگیش مردر خستن لی افجی یعنی هزام ناش که ندویالی ده امیرو لبر وزارت پروردهی یا مبی ام کومبونه ام دخوازن داخوازا خوی پرورده زمان کردی و داخوازه استاتویا کردی بگهینن و جبوکو ایرو ام وک گلک لبی داره دجن لسر بی آخا میا ولات میا اللي مخابن ام جي زماني خوش ما في خوي پروردج ما في خوي قالك يعني وقت چانديجي ام دستور جبو مشه نهات دادن صدم چه بو و یعنی چه ما نهشتن کوین بمشه يعني اvan سنگی مخابن هر تم لبردوامن جبو که ام نکارم بیجن سبب کوي في شكلي هيا لي یا طيبت یا گرینجی او کو ام جبوبان تشتا خباتی خو پاشنای خن انجی اموی دا خوازا خو بگوتن ناکن ام هر تم بیجن ام زمانی خود خوازن ما في زمانی خود خوازن ما في چاندا خود خوازن و ام پرورده بزمانی خو زکماکی دو خوازن جبلی وی چالاکی بونا 15 گلانه جشن زمان کردی جبلی وی چالاکی چه چالاکی و هبون یان وی هبن ناوید جبو وی چالاکی ناپشتی و داخویانی خو ام درباسی قنصر خو دبن وقت مگوتی اب جشن که جبو ما جبو جشن جی ام بدل خوشی درباس کن ام بشاهیان درباس کن ام درباسی قنصر خو ببن صبح جی وقت جبو چرچوبه زمانی جشن زمانی کردی ده جه کی خوی نو جبوی کردی ام ودکن خباتن کردی ام ود دیگه صاحب هفسروکا آنکا داره بو هدی آماده کاری جبو داخویانی تداش برکو به داخویانی یک بکردی بخواندن داخویانی دجی و کمگوت ویجو وزارت پرورده یا ترکیه والیم پیوندیدار داخواز بکرن کو آستنگل نپیشیا کردی بین را کرن ها ایدی آماده کاریا داخویانی ها تکرس پانکارت کارت وکن ده پانکارت دجی داخواز استاتویا کردی و پروردهی زمان کردی تکرر پشتی که مکیدی و داخویانی بیت خواندن هندک رخصتن مدنی انقره بجدارن قاسی که هم دبینن دم پارتی دی ساری ببرین انقره ین شاخه دم پارتی و خلکی انقره کردن انقره به طایبتی و چالاکی داد بجدارن امجاره که دیگه ببیر بخین که جبو مشه دستور نهاته دا نهاجی دی دما خواندنم داخویانیه و داخویانی بخواندن بولوژی گرسوی باش بلادی منی و بمینه بلانقره هاوار دنگ زانینه زانین خناسین جمره ریا فلات و خوشیه ودکه هر کسی که خناز دکاره خو بده ناس کرن 15 گلانا 1932 یان بو جشامه هاوارک بلند بو جپینوسا جلادت آلی بدرخان هوارك مش حسرتو بيريكرنا آخا وليت
هوارك تجي أفين أجبو زمان دايكي شاخو كاتن وهواري إيرو لچار هيلن آخاوليت دبن قلو دبشكفن دبن استري ودره ودتشافي وان شافنا باران ددچن زاروكن بدرخانان هيامكي ددنوان ونكانم بما أري وقلكر إنكار زورداري كوچ بركرن قدخه قلق قلو زمان دناوا چرخين آشن وان ده حليان وتنبون لكرد نهندكن ها أو ناحلن آقري برخودانا وان روج بروج قشتر دبا ويجا از روجا و پیروز دکم چند تشتانجي جواد خوازم لزمان خواه گرن لخواه گرن کردی نزمان موزخانه یعنی که هون سلاوه که پی بدن و خواه باویجن طور و بخت زمانه کی دن جیانا خواه بزمان خواه بخملینن پیشی مگوتیه مال دبستان و مکتبه جا قط مهیلن زمانه کی دن بکوه ناوا مالاوه روزا زمانه کردی پیروز بید روزا زمانه کردی پیروز بید روزا زمانه کردی پیروز با روزوانو کردی پیروز با زمانه ما گیه کی خوشکه زمانه اینه برز و زنگینه زمانه ما شیرینه جزوانو اینه وشتر نیه نوچه بسپانسریا RTV جارودا و سلاف لوبن بولتنا ساعت 12 نوچهان امده پیشکش بکن عبات بو منورا لزانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره بدچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان باش دارن یک شوانج میوانان کسی که هلندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخبه يعني از برسمي فيلوزوفم تاني بكاتشاخي كودولوجم يعني ما خبن ده هولندا ده وبجيش ده أوروبا ده زور إمكان يجيبوا كودولوجي وكودناسي لباکور کردستان روشا زمان کردی بتایبت جی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه که مزن لسر مانچکی چه بویه دا خواست خلکه تکرن بزاروکن خورا کردی با آخبن يعني زمان أنا ظريف يا ابن خازن مثلا هاي كيس مالا خا زمان خا بزاف شيء هو بك سر زمان خا قزي بك سر زمان خا چروك خا قزي بك وزارت نافخویا ترکیه را گهاند ناوا 2 هفته داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هشبردا لهفته و 7 پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گمانبار هاتنه دست سر کردن. نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 جسده تی پیش بینی کرن که سال 2040 افرژه داکه و 12 جسده
ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 12 دا گرانی ددن بابتکه او جی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخوان رنگه روژانه دنوا مالبات خدا لدرو لدامو دزگهان لگلک جهان کد دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سر هبو اعتراف بینت ها دکرن گلک دهاتا پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دن ها داود و سردمه دا پشتی حولین زیده ایدی ام بکیف آخواه گاوا ام دخوازن و زمانک روی اکادمی دا کار لسر تکرن زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کد ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگی آوه میوان المده هبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین رو داویل جین جودا ده بین شپاندن اما به هورا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یاوانه ده چارچوبه یا هفتمین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتهی سمپوزیومک بسر ناو و میراساویل داخستن اکادمیسیان لکولرین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتهی هلدان دست و درباره وی داشی گوتار پیشکش کرن لزرات جان داوني دا كنا غازي بك بقولت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeha 100. yıl awanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlîda Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. عالم و شاعر و مامۆستی بقیمت لسر çanda Kurdî gelek xizmetê gelek karê muazzeb girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên, kesayetên me yên navdariyên ku xizmeta Kurdî kirine, zimanê Kurdî kirine, edebiyata Kurdî kirine, dîroka Kurdî kirine em dixwazin wana bidine nasandin. مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا دولتي Sernava sereke ya sempozyumê Mirasa Melayê Bateyî bû. Beşteran jî li ser bandora Mewlûda Kurdî yan Bateyî ya li ser civak û çanda Kurdî lêkolînên li ser ziman û şêwaza helbestên Bateyî û ciyê Melayê Bateyî di nav hojeya klasîka Kurdî de gotar pêşkeş kirin. Di şîn û şahiya de binêrin du hek têgehên dijberî hevin şîn û şahî de tenê metinek hatiye xwendin ku ev jî Mewlûda Melayê Hüseynê Bateyî ye. بەتایبەت مەولودنامە کە ئێمە خەڵکێکی مسلمانین بە ئەوەی کە کوورد مسلمان بووە و سەرڕای ئەوەیشە تەسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کووردا ناوە وەکو مەڵای باتەی وەکو مەولودنامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî helbestvanê yekemîn mewlûdeke bi kurmancî nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsan lê yekî ewel Melayê Bateyî bû. هەلبەت مەلای باتایی برەیەکی ڕاستەوخە کولتورا کوردی دناف ئەدەبا نووسینێدا زیندی کردە یعنی فۆکلۆرا چاندا زارەکیە ملەت اینا ناف برهمت نویسکی دا تایبەتی کلاسیکی دا زیندی کردە صبح و ئێواری شەباتاری شەماڵەکەیتو لەیلەت القەدر و بەراتن نۆرەماڵەکەیتو جیتەکە باقی ئیرەم شوخ بەجد و باڵەکەیتو بۆ خودێکی بێجە من کانی شەپاڵەکەیتو Di encama sempozyumê da hemû gotarên hatin pêşkeş kirin, dê weke pirtûk werin çap kirin û li kulliyata Kurdiyatê were zêdekirin. Abdulselam Akincî Rûda wan
هر درباره خواندنا کردی دا بگشتی ام تنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا روداوی لگل هنج حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج برو دا و آخوینه بحثاوی که دیکن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن تامه که جدا هیا داخوازی دکن که همو حولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخوینن گرنگی به خواندنا کردی بدن جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی که از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم که زمان معرف تمام خواندن ایدی خوشه یعنی معرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشید بن لیدی ساجی هری باش او که زمان خواه خوینن پرتوکی زمان خواه زیده بکن یعنی خواندن اوی پیشی زیده بکن تمام خواندن کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دایی کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من جو کردی هم باشتره چون بینا کم گاودگود یعنی خواندن هم سر ترکیه بودیه اما وقتا که دلی من دیشه یا دا که از دیگران تنگاسیه که از زمان دایی که خواه دیگرم işte خواندن کردی وقتی مسیح من تمام که و تعمید زمان جواد دیت امای جمره گله شیرین و زفاشه وقتی که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل که کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود لمال خود هست که چون که ام کردن وقتی که به ترکی کار دکن راستی مجرن ناشغله اما در کتاب کردی مری خواهید رنیست که دما که از هلبستین کردی چیروکین کردی رومانین کردی دخوینم بدبن زاروکتی من دبن چیروکین دیو باوی من ایپیری که من تی بیرامن از بیا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از ج رومانان جی هست کم هلبستان جی هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندی کردی و یه برکم برشی مثل کفام جراته که یعنی هلبستان جی هست کم دخوینم لی رومان جدا یعنی هر زیده از رومان هست که از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریا ملک یک بود ناوی پرتوکی که پریخواه به سر دیروکا آمدی بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زاننگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حناره داوی دینه یا بختیار علی خانده بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن ای لا لاش از خوینم ای آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان به رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده ده لگل ما بازیده تر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هنگل بخیر هاتن شوی دست ببکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا به نویسان به خواندن به گرنگیدان به آخافتنا کردی به یعنی دلی گلکان دشوت براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باز به طایبت لباکور کردستان و ترکیه به طایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو به مسئله که
ایدی کردی ببه زمان یکم دمال دابه دربه به پرورده به آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لو لقناة ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا خافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره این کار کرن آنجی هولا تنه کرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی کو کردان تواهیه قادم خوین جیان نچار مانه کو بترکینن به تایبتی گلهای کردا کو پرانیه ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجر و لباجر به ترکی را روبونه و به زوردستی را بهتر روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدمان به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی کو اف تشته کو دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که دوی قدر و قیمتا کردی بزانین قدر و قیمتا کردی جی چوا دی بهتر بزانین هگر کو پرستیژ که وی هبه هگر دناف کردان ده دناف جواک ده دناف جیان ده پرستیژ که وی بلند هبه خودی ناودنگه که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لیدرکتنه که خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوی اف کیشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلین کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نه دکن که کرد ج کردی دور بکوین کردی هنک پرستیجاوی کم به یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچاوی درد کت پیش بریمه وقت میناک گلک زاروکن کردان لگل کو دبستان کردی هبون جی دخواستن که به عربی بخوینن جبر دترسیان جداهات و یا خو کاگلو اوی به کردی بکار بن کاره کیش خرابین یا جیانه که آواب کن یعنی باشور کردستان گلک کردن کو درفتن وان هبون هول ددان کو هرن زانینگه هن کو انگلیزی درس دن یا جی دبستان تایبتن کو ترکیه انگلیزی درس دن یعنی به عربی جبر کو دگوتن کاگلو دیش بو کردی قاده که جیانه هبه لین هم دبینن کو هم لباشور کردستان هم لروجاوای کردستان او یک شکیه یا و دی پروردهی ج پیش دبستان حتی زانینگه به کردی ته داین او یک دوی لباکور کردستان تقاض پیکوری او یک جیش بو ویجی دبی کو با اوای کی فرمید زاگونان دا کردی به بجه کرن ليه بريس عمر مثلا آنها وقت دولت وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندور خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دا آخوان لی لگل زاروکن خواه بترکی دا آخوان اما اواجی سببک نینه یعنی اوه چه علاقات خوب در وی وحتى تشقاس باندورجي يعني دي ببا ام بحثا زاروكان دكنش بركو اواوي ما زن ببند في اب زمانه جالي وان بجي بردوامي بي بيداين وكداي كوباوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گراند که سر مل مالباتان سر مل کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروه یکیش بیرنه که پاراستنا زمان کار مازنانه نه کار زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی بار گراند و مروف نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پار زوان زمانن دما کد دایی که باوین وان مالبات وان یعنی و بالغ دایی که اف نقاش کلک تکرن دما که ام دبیجن مالبات تن دیو باو تن بیرامروف حال بو که دناوا کردان دا د پرگالا پروردهی
malbat de nav malbat de malbat tene ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın yen biçük ber persiyarın خالو خاطی هنه اپومت هنه به پرانی او مالباتا برفره کردان جهودو هاتی پارچه کرن و دورخستن یعنی او جیانا کو کردان بره دجیا لگو دهابیتا تا نودا لباجارن ادی پیکان نینه زده هم زده زاروک چه نابن هم جی مالباتن برفره دمالان دا نامینن مال پارچه دبن اف بخوش یک جی سدمانه لی سدما بنگهین بگومان اوه دما کدایکو باف با آخوان زاروکشی جوان هین دبه اویا تشتکی کس نکاره انکار بکی لی او روشا کو دایکو باف چما دمال دا بزمان خو نا آخوان او پیواجویا کو او دایکو باف آنیه و آسته چیه دوی مرو و باش بزن و از وی یکید بیجم یعنی ev politikayın kul ser Kurda hatına meşamdın be mejiye Kurdan be gelin Kurdan çava ku xwarina Kurdan guherandına habitatawan guherandına malin wan guherandına cilubergen wan guherandına stranin wan hewldana bu guherinin bu rengi zamanı wan ji hewldana bu guherinin be vi away تنبكن كردان جبروا يكيف برسكريك يكيف باريس عمر مثلا نهال نوفندين يعني مروف هرديا دبيكوش هفدو جدا نكي نوفندين اكاديميك تبي او چالاکی کوتین کرن تبي گرینگی دانا به کردیه تداین تبي حولن تن داین جالیه اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کومالایان لی کارینا روبروی و سپاندنه ببن آکو و که هون آماجه بیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کوتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازیان دجبو کردی گلک کارته کرن نها املا آمده نه و پازده گلانه براستی به هر آوای شن در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی امبیجن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشنه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکه کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی امبیجن لآلیه کی دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوایه کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخوازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دما من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتین ولاتی حساب که از وی اکید بجم یعنی گره کی کو ستاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه هم بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندناوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باورم نها به رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و امبیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان امبیجن لچار آلی جهان ریجه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیده تره کردان الفابه یا لاتینی اب کردی نزانن
ای باکور جخو الفابای آرامی نزانن ای باشور الفابای لاتینیا کو ام بکارتینن ای الفابای جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باوای کلی رژه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی دیده من بخو بیشن راپرسینن که چه دبند انجام ده لآمد راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن ل تشته کو هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی yani Kurd dixwazin ku fêrî Kurdî bibin xwendin û nivîsandin û rêzmana Kurdî bibin ew gelekî tên firotin ew kêfa mirovan tîne ku Kurd şiyar bûne hewl didin xwedî li zimanê xwe derkevin ya ji wî girîngtir jî wek ku niha we kerem kir di nav malê de pirtûkên ku herî zêde tên firotin pirtûkên zarokan in yani malbatên ku bi ber çerxa asîmîlasyonê ketine nefşên salê notî ku ji gundê xwe hatin derxistin û hatin bajaran neçarî Tirkî hatine kirin anha ew nefşên ku bûne dayîk û bav hewl didin ku zarokê wan hênî Kurdî bibin ev hinekî hêviyet dê mirova lê dema em gelheya Kurdan bifikirin bêguman ev pirtûkên ku niha tên firotin û belavkirin li gel ku her sal hinekî zêde jî dibin gelekî kêmin. gelekî spas bûye برز عمر فیدان هفسروک نوند پنا کرد جو آمده هون لگل مبون گلب خیر بین هر ده چارچوبه سمپوزیوم ملای با تاییدا پروفسور دکتر طاهرخان آیدن به گوتاره که پیشکش بکم طاهرخان آیدن جی جرودا و را بحثا پروژه که گلک بالکش آ کردی کر دبیجن ها پروژه که کردی بردست وانه کو دخوازن لحمو زانینگهن با کوری کردستان و ترکیه فاکولتیا الهیات یا کردی و بکن آنکو دخوازن تواهی سیستم الهیات یا کل زانینگه هان هیا بکن کردی افکار ما عبدالسلام آکنجی در درباره به پروژه دا چند پرسک جکرنه به هفرا گهداری آوان بکن Panzê Gulanê roja cejna zimanê Kurdiye li gelek paşaran şunên cuda girêdayê Kurdî bernameyên her boneya roja Panzê Gulanê hem jî bernameyên cuda têl darxistin zanîngeya 100. lêya wanê de jî sempozyuma Melayê Batayî birêve diçe mêvanê min Profesör Doktor Tarxan Aydin e. Mamoste merhaba iştera. Gotara te em bi asayî bikin li îro Panzê Gulanê roja zimanê. Wî pirsiya dest pê bikim. Kurdî dikare çawa ji xeteraya ji navçînê xilas bibe divê çi were kirin weke xemxurekê işte Belê spas malawava ez Taharxan û ilahiyat nasim mamosteyê Erebî û Kurdî me bi min divê serdema dijîtal da êdî kuştin yan mirina zimanek nemimkin e êdî kes nikare zimanek bikuje eger gelek xwedî li zimanê xwe derkeve û ziman êdî namire tiştekî din jî ev sempozyuma han ez ketkaran pîroz dikim bi rastî Melayê Batayî di jiyana me de ji roja ku mewlûda xwe nivîsandiye heta niha roja zimanê dayîkê em bêjin bisaya serê Melayê Batayî Kurdî ketî hemû malan, hemû dawetan, hemû bernameyan û hemû şandeyan. Yani bisaya seriyan dikarin bêjin îro em roja zimanê Kurdî jî pîroz dikin yani. Roja zimanê dayîkê. Gotara wel serçi ez benê em tozek behsa gotara we jî bikin. Belê gotara min jî dîsal derdora min em bêjin ez ilahiyat nasim îdeala min ew e ku ilahiyateke bi Kurdî bêsaz kirin. Demekê ve ye ev dihişê me de heye em ser dixebitin em dixwazin di hemû qadan da Kurdî cih bigire û ilahiyata Kurdî jî cih bigire. Gotara min ser Kurdîkirina, Kurdîzekirina peyvên İslamî, dînî yên Erebî bu di xebatên Melayê Batayî da, di mewlûda wî da, di dîwana wî da û di zembilfiroşa wî da. Yani Melayê Batayî peyvên dînî, İslamî çawa Kurdîze kiriye. Yani rasterast wergerandiye yan hişek tê de heye yan tune. Melayê Batayî rasterast wergerek çênake. Yani em bijin ji bo peyvekî dînî hemberekî wisan dide ku di jiyana Kurdan da heye cihê wê mühim e gelekî giring e û gava ku tu mewlûdê dixwînî
هم جالیه ادبیات و جالیه هنر هلبست و گله که هرکباره شخص بروی جروجا دسته که حتی ایرو بیناور دو کردان دناف کردان دا جه گرتیا و هاتیا فهم کرنجی gelekî spas mabesta te ji îlayeta Kurdî Fakülteya İlahiyatı ya Kurdî yani weke Kurdolojî tiştekî wisa yan jî kulliyat û lîteratûrekî İlahiyata Kurdî mabesta te بله جهر دو آلیان و ام دخوازن الهیات به همو درسن خو همو قادن خو همو مجارن خو و به کردی ذکرن yani Fakülteya İlahiyatı ya Kurdî بله بنگه ها فاکولتیا الهیات کردی به آماده کرد مبستا ما و بله خباتê we hene خبات ما وک پروژه هنه هن خبات ما ورگر ما چکرنه دستین هواران ده هن پرتوک هنن ها آماده دیکن ام بنگه هک آماده دیکن گوا کوراج به واجو خوش بو انشالله هم خازن الهیات ما به ساز کرن gelekî spas Profesör Doktor Tarxan Aydın boneya 15 gulan roja zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî bi vî rengî wekî îlahiyat nasekî divê daxwaza me sereke vebûna Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî be di çarçoveya sempozyuma navdewletî amelayê Batey'de vî şeklî fikrê xwe ji me re derbir. لسر جیان هلبست و برهمین زانای کرتی نافدار ملای باتایی جالی لکولینر و نویسکاران و کما گوت نرخاندنین گرینگ هاتن اکرن ده نرخاندنان دا بالکشاندن سر رولا باتایی یا ده ویژه کردی دا هر وها حسکرناوی یاجبو پیغمبر اسلام اسلاو سربن اگر تو هلبست ملای باتایی بخوینه تو دی هزه که تبریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مزنه تا گهله بی بونمونه هلبست که وی هیا اما بیت حق پادشاهی 33 بیت که بس وان 33 بیت که آدم تو چی بجی 10 گوتن مزنه پتر وقت میناک بکار اینا اوجی همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جوا که کارت کردن هبی زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام همید زانن کو اب خزینه هنه اب هنده سالا برزبینه ببینو برب نمانه ببون ابرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما مستاید ما او کسید کو خود نزیک ملای باتای نزیکنه هر یکیش زاویه که جاناوی دشت تشتک رونکنه که بده تسر ملای باتای وک هون زانن مجارا مولود و حجه کرنا پیغمبر علیه الصلاه و السلام ملای باتی عاشق پیغمبر و عاشق رب عالمیه جبر هند مولود خوش سری حتی بنی بحثا فضیلت پیغمبر پس نت پیغمبر دان علیه الصلاه و السلام بارا پتر ملای باتایی سر نورا محمدی ست کنتر گوره قناعت ملای باتایی اول تشتهاتی خلقیت کردن نورا پیغمبر خدایا آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن نها امی بچن درسمه یا با کوره کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانیا زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرس می هیا و مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخفتن او بکار آنینا کرمانجکی هر کودچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان اولاتی یک دبیجه که وان بره لالمانیای جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنا درسمه جی خلق دست بگه بکردی سلاوه دده هفدو در باسی ترکی دبن بشرا اما اینها جی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن پارێزگە هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkî wê bi zaravayê kirmanckî watê zazakiyê Kurdî de axivin,
بسادان سالان توی زخت و زورداریان کاری حتی نها چند زمان و باوری آخوا بپاریزه بردوار وایه سکوده بردور نایه چنه ما بردیه از نیرناته و دکشایه دوایی وایه اقرار ما وایه کورای ما وایه لی ایروس بروجا زمان دایی که لوی پارێزگehê li ber qeraqeke metirsîdar e. Ji ber ku axaftin û bikaranîna kirmanckî her ku diçe di nav nifşên nû de kêm dibe. Li beramber de zimanê Tirkî li bazar û hemû qadên jiyanê hema bêje serdest e. مثلا ما آلمانیادا دنارم زن ها قصه کردنه ما قصه کردن ورته هده ما ترسن واتر ما هویرا کمانه اما ما می متکا یاشلو ما قصه کم اول ما بخیر خیر و سلامت ما مراد همن تارن ترکی onun için ki orada tabii ki yani zof yüzün nispen ama yazın ki zon çıkar bu vakına zof meşhur. Zof Türkiye kesekini. Kes zulma keseni kını. İyi tır Avrupa iyi tanıla zon o yani ani gündem ama nasıl pürnü bırakıyordu mesela. Zamanı beke kokun kesekini pürnü yine kesekini ne geç ne zonu ne yani. Zof tanı ne zonu ama kesekini tabii. Zira perskü man tuzanma zaman nazara veya nazara ama zaman nasıl? Biz zamanı ha bulmuş ne? Ve aynı tekesi bikeri vaz narrar şeri narrar hındır şeri ra xarabınır meşeri. Piraniya nüfusa Dêrsimê Elewîne. Berê li gundan hemû ayîn û îbadet li cemxaneyan bi Kurdî dihatin kirin. Li asîmîlasyonê xwe gihandiye nav baweriyê jî. Tirkiyeyê dî ketiye nav beşek ji ritûel û merasîmên şînê. Gundê me, memleketê me, bavê me, bapîrê me, pîrê me, rawerê me, me gundê xane kîsan xane mezûn me wê xane civata xwe dikir. Yê pirê me civata xwe ser zimanê xwe kurmancî dikir. Ez ser xwe bêjim ez çûme mektebê îkokolê kurmancî qezî dikir. Tirkiye ne dizaniye. Ama herkes qezê zona mala me hakza me pîrza me na dili ne sebeple maçını pîrim arayber unka pîrim arayber der kam savadı. Bana ne? Bana asıl ana dilima asla dinle kere devamlı ana dili çekoda qezê bikir dirna çeker. Gêmbûna xaftina bi Kurdî û nebûna perwerdeya bi zimanê dayîkê li aliyekê. Lê li ser rewşa ziman, rexne li saziyên siyasî û çandî jî hene. Siyaset ma Kırman Kurdistan pro Türkiye vani. Diritan vani ma bexer sersavan çerçeva izar tepiya. Pro Türkiye kişikeni. Ya smatsay ser bijandın ne görünüyor. Smatsay tay son ders ne geni. Smatsay yine ki helbestonu xuvrazani Kırmancı ser görünüyor. Pispor di nav malê de axaftina li gel zarokan weke çekê herî bihêziyê li dijî asîmîlasyonê dibînin û bang li malbatan dikin li şûna Tirkî bi kirmanckî li gel zarokên xwe biaxivin. Cevzuka domanika qeseyî neke nasıl benivîn. Yedeki çere qeseyî bu. Mesela kurmancı da henniyor yani kurmancı arkadaşımız yani Diyarbakır'da devlet sözünüzde perskon naskon mesela çoğu da kasayı kediniz onlar. Çoğu da kasayı kedini, domunluğu da kasayı kedini ama cisim de nam mesela zonla kasayı ne bana işte kasayı ne bana. Li gorî texmînan zaravayê Kirmanckî zimanê dayîkiyê 6 heta 7 milyon hemolatiyên li Bakurê Kurdistan, Tirkiye û diasporayê ye. Rêxistina perwerde zanist û çandiya netewên yekbûyî UNESCO jî di raporekê xwe de dibêje li cîhanê 18 ziman û zarava rûbirûyî metirsiya jinavçûnê new yek ji wan jî zaravayê Kirmanckiyê Kurdî ye. Ferdî Sak, Rûda. Niha em ê biçin Enqereyê her îro bi bûneya cejna zimanê Kurdî meşek têl daxistin li gorî bernameyê ev meş wê heya pêşiya Wezareta Perwerdeya Tirkiyeyê bêkirin û
دی داخواست بکن که کردی به زمان پرورده و خواندنه دی شوکت هرکین ها لگل مبال انقره هفکاره ما شوکت دمات باش بابو ما بسا دمات دست بکر نوی مشه بکه کی ریک دخه تدا بشتار دبه چوا دبه بله مش دی صحت پنجه دست به بکه امنال آنکا نه آنکا داره که یک جناوندا چاندو هنری یا کردن انقره و جبو ایروژی وان لسر تختکین خوین پرورده جی 15 گلان جشن زمان کردی پیروز با زمان مرومت هم یا کردی کردستان نویسین لوما ما خواستم جوان نویسان دست به بکن اف داره آنکا داره یک جه کمالین کردن انقره جبلی ویج بگومان چند کمالین دیجی هنه وکه کمالین آناتولیا و چند سازی دیجی هنه که پشتگیری وی مشه دیکن وکه مگو ساعت پینجل برداری وی کمالین دی دست به بکن نیزی که جبو وزارت پرورده و گرسه بگه برداری وزارت پرورده وی داری دی داخویانی یک بتخواندم بگومان داخواز سرکجی اوکو همو آستانگین پیشیا کردی بین را کرن پیشتر لانقره کرد در هبو سروکی بریس مصطفى قهرمان نها بمریا ما مصطفى چوای روشا کردی آخافتنی لانقره روش تایبتی 15 گلانش بو کردان اد مثلا زمان در روزه کی تایبت و کو جشنه پیام و چه دوی جشن یعنی اوج خد زانن 15 گلان سازی انبه کردی تبگر زمان کردی دا 2006 دا دست پیکر 20 سالن و زمان کردی پیروز کن چما 15 گلانه وطا و چیه دما کو 1932 دا جلادات بن علی بدر خان و خوارا هواره درخست و افروش بو جمارا جبو کردن بو روزا کا تایبات روزا کا پیروزی انقره ایرو وی چی بیکرن یعنی چه برنامه هنه به بونه آوی روشی همین آنکا داره همین کاملا و رخصتنین یعنی ایرو اما بر به وزارت پروردهی اما بمشن جبو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی و به زمان کردی پرورده بکرن پشت راجی اما ایرو کنسر اکاب کردیه اما و بدومینن کومله کردان لانقره حتی چند اکتیفن یعنی دمک دریشون زن قط کومله نبون اف چند سالا کن ادیسا زیده دبن یعنی به تیرا کردن انقره ناوندین پرورده کومله چند هنری هنه یا نه اینها هیدی زیده تبن نا کومال و کوملا آناتولیا ناوین و او هاتو ببکرن دامزراندن خیلی ول های مرا دست بیکرن لأنقرة ناشخة أنقرة داره از بارم هيدي هين زيادة ببنجي چونكي دخوازة قال زيادة قالك دخوازن بكردي هين ببن ام بيجي الجور دار فتاخا و كاري دمشنين دوان فرقه دوان كورسان ده جبلي كردان بيج مثلا تركوج نتوين ديجي هناك وبخازن فيري كرديه ببن بله هناك تركشي هنا دخوازن اوه دوستن کردان بیشن او دخوازن بیشتر ببین تن دست بگه دا مانجی پرورده کن گلک ساقون بریس مصطفى قهرمان سروکی بره یک کرد در هات گرتن نالان قرار که مگو دو کمالین سرکن بگو من هنه هجماروان زیاده تر لیین کو سرکه و تن زانین یک جوان آنکا داره یک جی نواند آناتولیا و هر حال آناتولیا ناوین جی تایبت ل عالی قلوی هرما جامبگا و خایمانای جمزان کو نواندن کردان هن دوان سالن داوید زیده جی بونه اگرم جاره که دیگه ببیر بخی ساعت 5 و دلبر در آنکا دست بکمش حتی بر در وزارت و در و داخویانی بده خواندنو ده چالاکی مشه به رنگی بداوی با امی به هفرابن بگمان بو و گوهاستنا دیمن نوی مشه دست تخوش بن سپاس بوده بو میوان تجی هفکار مشوکت هرکی تلگل ما بوی به هلکفتا بازده گلانه روژا زمان کردی دم پارتی داخواز آواکرنا کمیسیونه که لکولینه کریه داکو آستنگی لسر زمان بین را کرن هرچند جهپی پشگیری دای ویدا خوازیشی لی پیشنیار به دنگن آک پارتی و مهپی هات رد کرن هرگلین وینی قاشا گرم دراپوره که دا امه ببینن
همو گلی مدلو جان سلاف دکیم و دبیجم بخمل و روشه شیرین و خشه زمان کردی بخش آوازه لطیف پرنازه زمان کردی روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمانی کردی یک جور روژاوین سرکه بو. زمانی me hebunameye. Biji zmani Kurdi, cejna zmani Kurdi piroz be. Parlamentera Dem Partiye Yavani Gülderem varlı be helkefta pazdayı Gulani cejna zmani Kurdi peşniyarlı parlamentoya kirko komisyoneki ava bikev akstangi qadaxa u politikayın le diji zmani Kurdi le kolim bike. Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îroju astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamın. Li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyonan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. Parlamenterin CHP u gruba yeni yoleci derketin ser kursiya parlamentoye u du gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiye kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bêyî ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqezkirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û gruba Yeni Yolê pêşniyara Dem Partiye ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Parti, MHP û İYİ Partiye hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. Li cihê sempozyûma ya Melayê Bateyî ku li Amedê hatiye daxistin hevkarê me Abdulselam Akinci ev peyvîneke Kurd li gel Profesör Doktor Michel Leisenberg ku mamostayê zanîngeha Amsterdamê ye encam daye. Hevkarê me Abdulselam Akinci jê dipirse tu kesekê filosof tê naskirin lê bi kurdolojiyê ra jî mijûl dibî. Em te çawa pênase bikin. Michel Leisenberg bersivê de dibêje ez bi awayekê fermî fîlozofim lê bi qeçaxî jî kurdolog im. Dibêje ku sedem jî ew e ku welatê wî Holandayê derfeta fêrbûna bi zimanê Kurdî gelek kêm e. Lewra wî bi hewleke zêde xwe fêrî Kurdiyê kiriye. Bi hev re em guhdariya gotûbêja wan bikin. Li akademisyenên cihanê Melayê Bateyî gotûbêj dikin bi her hêlawîva hem kesayeta Melayê Bateyî hem helbestkariya wî hem nivîskariya wî bandora wî li ser civaka Kurd û bandora civaka Kurd li ser Melayê Bateyî çi bûye babet giştî tên nîqaşkirin mêvanek li gel min heye ji zanîngeha Amsterdamê Profesör Doktor Michel Leisenberg mamoste spas bo vî derfetê tu bi xêr hatî. Em te weke fîlozof dizanin lê eleqete kurdolojiyê jî heye em bêjin kurdolog bêjin fîlozof em çi bêjin tu bêjin benî. Berê her tişt ez gelek spas darim û ez bi giştî dibêjim yanî ez bi resmî fîlozofim tenê bi qaçaxî kodologim yanî me xebin di Hollanda de û bi giştî de Ewropa de zor imkanên ji bo kurdolojî û kurdnasî zor tinin. Ama jî resmî fîlozof bi qaçaxî jî kurdolog. Mamoste cînî qaçaxî biye baş e. Sempozyuma Melayê Bateyî ne hûn ez vî dixwazim hîn bim wêjeya Kurdî edîbên Kurd Melayê Bateyî Feqî Teyraniyan jî em bêjin Mela Ahmedê Cizîrî li Ewropayê çawa tê naskirin? Eleqeya Akademiya Ewropayê ji wêjeya Kurdî re çi astî daye mamoste? Me xebin bi rastî heta îro helbesta Kurdiya klasîk di Ewropa hiç
نهاتیه ناس کرن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لأو نجوشان خانین رسمی هاتیه وشان کرن و هاتیه نهاتیه ورگراندن بو انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی لیکن وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولی نکه. مرقه واش کچه باز بنی علاقه واش ما چه بوش. یعنی مشکل کردن اوکو طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوش بو گلک وقت طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدره بو ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو وها زمانی کردی ده 6 سال بیستان ده نکاری با اوایی که تبعی اوابه و حتی ایر مثل ده بشین زمان ناسی ده زنینگه هن مزنده زور امکانن لورجی بهایه نه ده ترکیه ده چند زنینگه هن وکی وانه وکی مردینه امکانی با هم بنا کردی و با کرد ناسی جی هنه لکمن و کفن شوپیا لکولینه درباره وجه کردی کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدا کرد یعنی او لکولین نه دست پیدا کرد لگلی که درنگ بود باشه درنگ ما بچه هون روشه ایرو باش تبینن بوا لگلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات دل در خستن وی روشه اون چه باشه ولی یعنی وقتی موجود نه دست پیدا کرد و گلک امکانی نو هنه و از نه زیادن کو علاقاتن بهتر در مثلا ناف اروپا و کردستان جهانه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نه گلک علاقاتن بزنینگه هند اروپا و امریکا ده هنه زیادن کو امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن. خال کردی الکدری هم بیاز بنی؟ لسکاری. یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کردی د زنینگه in اروپا ده تنبون و از لکردستانی بون بتایبتی د باکوره ده ولور من مده آخفت به هلوانی خو کوم ناس کرن و هدی چند کتابن به درسین زمانی کردی جدیدینه و هدی مواجه دوم کریه. هولندا کرد گلکن لور پیوندی و هیا؟ بله طبعا نزدیک برای 30 سال از گلک وقت د باکوره د بشوره ده بوم ولبیگ گلک علاقات و گلک حوالین کرد هبون لپاشه یعنی زوجی ما زراک هبون کار هبو یعنی نوکی برای لی حتی نها چند حوالی من این کرد مانه و زیوی دارم کن همو وحچی برسکی داوی حیات اشفاقی تیران هیاج ملای جزیری هیاج مل احمد خانی هم ملای باتی کیجان شعری کرد زدل سرت تاثیر هیشت هلبست کیجانی بهتر زانی براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها ايسال من كتابك دربار ميموزيني ده تواوكريا او بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش الشريم قالك الدولة منشية از بورنكو هبس وانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران او جي هبس وانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگی ئامستەردامێش هۆڵندایە وشی لڤرا گوتو بێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی بلا هناكيش هندك بابتين جريداي بزمان كردي دور كون لي شنافچين كردي هم دور نكوين دم نها نافچه که خوش یا باکور کردستانه هنگ دیمنان باجار جول مرگی بتای بجی نافچه آوه گواره که خملاوه و بهاره ده هر ساله که دا قط مروف یعنی چاون مروف ویژه ترنابن براستی دوی ده میدا آجلدار بازن خود دردخن بو چیراندنه افکار ما شوکت ترکی و کامران وی اسات دیمنن خوشک ین کریه پاس و دشتا گواره تومار کرنه بلا اموان دیمنن جوان لی تماشا بکن و هفرا بریا کداوی بولتنا خوبینین
يملكالو ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت كالو تفاز بلدة تحت كام ويشباني يملكالو ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت كالو تفاز بلدة تحت كام حتى لو كبديلو ناني حتى المملكة حتى لو كبديلو ناني حتى المملكة لو 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 أكلوا لأني مارو لو 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 أكلوا تامن لو 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 بولتنا ساعت 12 ما پیشکش کرد جاردن ساعت 17 امی به هفرابن نوچه بسپانسریا هر درباره روشا زمان کردی لباکوری کردستان ممیوانداریا بریز نوروز اوی سال پارلمانترا دم پارتی لشرن اخی کریه دماتا خوش به گلک سپاس شما مدبوناته روژا زمان کردی لوا پیروز به از جوه پرسه دست بکم پیشنیارا دم پارتی و آنینا روژا و زمان کردی ده پارلمانتویا ترکیه دا هون چاوا دنرخینن گلو اف هولدان تنه گاوه که سمبولیکه یان امبیژن د پراتیک داد پیش روژه دا د امبیژن بکه روژه و سیاسی دا کارکی د سلاف اجی روژا پازده گلانی روژا زمان کردی جشن زمان کردی سری د گلی کرد کتکارن زمان کردی و همو گلین کو زمان خود حقیقت دخل کردن و بدست کردن و همیا پیروز دکم پیش نیازم لجنه گشتیا مجلس دادم بپار بکرین پیش نیازک یکمینه لناوا ساله دا گلیک جارا هم وکا پیش نیاز هم وکا پرسنامه هم وکا تکلیف جبو گوهرتن یاسایی همشی قدخه و آستنگی لسر زمانی کردی هم دخن روژا روژا سر پازده گلانی جی به وکا پیش نیاز دکی گشتی مدخواست که همو پارتی پشکیری بدن و ام بکاربن سر ویل کورینه کی لنا پارلمان توی ده بکن و کوجی گوتی مقابل به دنگ داینن پارتی اندیتر هاتا رد کرن لسر وی نتنه پیش نیازه کی لگشتی لناوا به هفتیه ده لاستا دادگه ده کارانینا کردی ما گوهرتنن یاسایی دان لکارن کو فرمیه کو دولت پیش تخه وکا اندوستری وکا زانینگه وکا گرتیگه وکا درین دیتر ده آستنگی لسر کردی وره گوهراندن هم وکا پیشنیار هم وکا گوهرتنه کو بیکرن ما راست سری لیخست نجبو ما وکا روژه که تنی سر ججنه آنجی سر تنی سر ججنه زمان کردی هر تم لسر آستنگین زمان کردی لسر پیشی بکرنا پرورده کردی دا خوازامه هیا بجبریه کو انبا خوبن نوچه یکمین دجی و داخویا کرم کل ترکیه ده هنگ زانگه ها ده لسر زمان کردی انستوتی و چکی یعنی وکا اقدمی نه بناف کریشی کرسی آنجی لسر و ماموسته و خواندکار هنه لیباله هیجاش زمان کردی با آوایی که فرمی نبویه زمان پروردهیه با آوایی که ستاتو لکارگه دولتی ده نکاره بکارانین و همان دمیده هیجاجی لسر چاند و زمان کردی لگلک آلیا ده آستنگی هنه لسر وی کو اب آستنگی درباز ببه با آوایی که راسترا زمان کردی ستاتوی فرمیت بگرن دخوازن افش نیازی مجی چرچبه یا وی بو خوازن بالی بکشینم سر گوتنا پارلمانتر گلدرنجی وقتا دست نشان کرد زمانه که کو جعالیه بملیونان ولاتیان و ده آخفتن هیچی دقادن پارلمانتوی دا وکی زمانی که نای فهم کرن نای زانین ته نویساندن و اف یک حتی کنگی بردوان بکه لسر و مجی انکار زمان کردی یا مجلس دجمه بشخص خوش جمه پیشنیازک رادستی سروک پارلمانتوی بخواد که جبو که اف ور گوهراندن نه زمانی که نه زانی نه گو زمانی که جبلی ترکی نه جی و نابا خالک ده بیزانین وکا زمان کردی وره نویساندن و آنجی زمان کردی وره دیار کرن و نو بشارتن آنجی ناب وره لی کرن سروی اب اینکار و حتی کو داری هره حتی کو دولتا ترک بناسنامه کرد هبونا گلی کرد با آوایی که فرمی و یاسایی ناس کرد و وی گاوه زمان کردی تقص آوایی که فرمی و پروردهی بمینه جبر کو زمان
وهبون هبدو بقلكي جريداية وبتنكاري جاب بقتيني نها بهبونا كردادا كرد هنا وام براي هبن ام نافي باجي كدنا ام لبندنا كوجلك وهرتنين ما ظن تركيا ده شيء بنيك جواجي مثلا زمانه لبليه جاجي دولة أنجد سلطارية كل تركيا بيش تخا لمثلا زمان ده هناك قابن كو هاتي آبتن دا خواستی نوردار دکه مثلا پروردهی و مثلا ستاتویا کردی وکه مجاره کی سرکه لسر خناینه وکه زمان کردی فرمی وره قبول کرن و وکه گوتنا و از بیجیم و دولت وره بشکرن او پارچه کرن لبلی زمان ما فکی هری روايه ما فکی مرباهیه ما فکی هبونه و بوی و گردایی تقصد و وره دیار کرن کل سر و ستاتیو پروردهی جی نava sağlığı da jibe heptiye gelek kaldane me Diver niştine da her diver nişna parlamentoya da pişkiriya CHP u bit taybeti gotin en parlamenter okan en leser zamanı dayki vaki mafeki rawa geleki bale dikşine gello de siyaseta fermiya CHP da guhartine ka rastaqin heye anji em dikarin vaki gaveke siyasi adem ki binav bikin bibinin ادکارم نصاب بیشم CHP بسر زمان هبونین زمانی کردی و زمانی دیتر ده وکه نزدیکاتی که انکاری ناکی راسته لبلی سینور وان پارتیا AKP جی MHP جی CHP جی طیبتی سینورا و چیه دبی بلا زمان بیجی بلا نویسکاری و کتکاری و هنرمندی و کاری خو بکه لبلی بلا اوایی که فرمی ستاتوی که بتنبه آلی پروردهی و ستاتوی ده مقابل سینورک هیا همان رونشتانده نجی AKP'ji آخوی AKP'ji گو من اف کار کریه من پروردهانیه من ترتشش فکریه مزانی که هده کار کریه لی مثلا یا پروردهی زمان ده دسکنه و ده گاف نه آویجه همان دمی اف کمیسیون راپورا کمیسیونا پلیسر پیواجی جهاتی نویسانده جی خدا در یا خفتن CHP پر بالکیش بون و که مافکی روا و مافکی مرباهی بناف دکه لی بلی و اصلا حقوق ده ستاتوی ده چی به و برسم ناده yani işte yeni yolu ahvi hemen demi lebeli tişta bu em duxazin ere bile aslında ser zamanı kurdi pratiki u idari rabin ama bu avayı ki yasayıcı de ve hatta ku statüya ve tnebe ve ab aslında partiye gidi her partiye gidi vere ve aslında her tim vere dubare kirin o ve peşiyle keyfiyeta kesin ku avlakarin bajaranda ve bimine بله برز نوروز رخنه جهنه رخنه لبرپرسین دم پارتیه تینه کرن کو دپرانی جواتو چالاکیان دا به ترکی داخفن جبر کو ام بیجن جبر چه هون گرینگی بهتر به کردینادن ev rexneye ku tê dîtin hinekî balkêşin hinek jî rasterast neheqin ji ber ku em li Kurdistanê taybetî parlamenterên Kurdistanê siyasetê dikin kar dikin li nav hewldanê xwe de cidînên xwe de daxuyaniyê xwe de têkiliyên xwe yê bi gel re em zimanê Kurdî diaxivin yani teqes ev rastiyekî diyarî ye لبلی با آوایی که سیاست آگشتی آنچه سیاست اکول ترکیه تماشاندن تکیلین کو لجبلی باکوری کردستان باجار دیتر ده تماشاندن لمجلس بگیرن فرمیت ده زمان ترکی راسترا زمانی که پیشکتی آن زمانی که تکیلیه تی بناف کرن اوجی نقاشه کی سرکه جبو ما زمان کردی جبو کو به زمان اکادمیه به زمان سیاست او پیش بکوه هولدانین ما کاری ما پرورده ما نافخوایی راستراس هنه لراستی و حقیقته که ایرو لکردستان به وکا سیاست مداره کی کرد و نافچه مده نافنده مده کاری مده زمان کردی زمان ما یکم بله گلو درسین بجارته ین جبو دبستانان جبو پارسنا زمان کردی تیر دکن اون چما پیشگیری درسا بجاردنا کن تیر ناکه نممکنه کو تیر بکه جبر کو حتی کو ستاتوی کی فرمی به پیش دبستان حیا داوی زانگه به پروردهی که زمان کردی تنه کاری بیجی کو پروردهی به زمان کردی چی بویه بجارته درسان پشتی دمکی وشونده یعنی پولا چهارمین پنجمین وشونده تدکاری جبه بجیره جوخه زاروب دما کو دست به دبستان دکه پولا یکمین دویمین سیمین زمانی وی پروردهیا بکار به پیک بینه افگلی کی باندورستر زمانی دکه ام به یکمین ترنا بینه راسته
اما ام وکا دم پارتی دجبری درسین بجارتی نینن يعني ام ما فكي وسع اجي احتمال كي وسع جبو زاروكي كردا وببن برواجي ياوي جبوكو ابدر سورن بجارتن ور سريله دانين ام پیشاوي بتكن برواجي ياوي لما يتبان ده ما مستا انجي جريننده مديرم كل ما يتبع ده جبوك ابدر سنين بجارتكرن لسر مالباطا لسر زاروكان زختو اسنگي كوتي چدكن جي ام لسر و دستکن لسر تشکیل کردن و لسر راست راست نزیکاتی آواجی گلک سری لدانه ما و راست راست تخفیه مجی چه بونه لراستی و حقیقت که درس بجارته آنتنی چارزانگه هذا انستitüی انجی کرسیا کو بنابه زمان کردی و بوی گرینگن امنابی جنتنانه لبلی جبو پاراستنا زمان جی جبو پروردهی زمان جی ترناکه AKP راست راست و هبدیتنا پیشنیاز داوید جگود دوی اف تیرا و بکر دوی هون و بکار بینن اون لوی روشه دا خاطیرا خواه ببینن هون داخوازه پروردهی آن داخوازه فرمیت نکی ام دجبری بین نزیکاتی راست راست رخنه خواه انجی نزیکاتی خواه دکن که ام آستا داخوازه زمان کردی تیخن آستا کی جورتر گلک سپاس برز نوروز هویسال پارلمانترا دم پارتی لشر نخیل گلمه بو گلک سپاس ده بشک هلبستا جگر خوی لسر زمان دبیجه و جین زمانی خواه ای خواندوار نبوی ملت هیچ کس به زمان مخوص و خروس و جوانه اگر بس بزانی تو ناکی زمان روژا زمان کردی لوا پیروز براستی من نکار بو بزمان دایکا خواه بخوینم لی ایرو از گلکی شانازم کو بزمان کردی لروداوی کار دکم و بزمان دایکا خواه لسر اکرانا روداوی نوچران جوارا دخوینم ده سالوگرا نودو چارانا کووارا هاواره دا مزگینیه که نو گیشته پرتوک حزان کووارا بناوه وین کوواره که ویجهی و رامانیه به هجمارا خویا یکم دست به وشانا دیجیتال کر اف کووار دخوازه به وینه کنو جبو پینوسا کردی کووارا وینه دو مهیو به الفبایا لاتینی درتکبه طایبت مندین هری گرینگا کوواره اواکو سینورین زاراوایان رادکه تدا برهمین به کرمانجی سورانی کرمانجکی زازاکی جهدگرن کووارا وینه به کادروی که خورد سا نویسکار و اکادمیسیانین وکه سلیم تمو جیار هومر و گلک ناویندن هاتی آماده کرن. ده هجمارا یکم دا جبلی هلبست و کرته چیروکان هف پیوینک به نویسکار فاطمه صافجر را هاتیه کرن. هروها بشک بالکشا کوواره به ناو بلگه هیکو ده دا بلاوکن دیروکی ین سرهلدان کردان ده نویساندن. وینه دری لویجه جیهانی جی وکریه و بر همین نافدارین به زمان آلمانی، انگلیزی و سپانیولی جی ورگراندن کردی. خواندوان دکارن و کوواره باوایی که دیجیتال بخونین و لناوا روپلین وین دولمند بگرن. درباره مجار زمان کردی و روش زمان کردی بطایبت لباکوری کردستانه ممیوانداریا بریزانا فارقینی زمان ناسو لیکولر لیانوستویا کردی جا آمده میوانه میه گلک سپاس شبا مدبونات روژا زمان کردی لوا پیروز به ام جوه پرسه دست بکن وکه زمان ناسه کی هون روشا زمان کردی لباکوری کردستانه چه واده بینن؟ روش بر بباشیه واده چه؟ آن بر بخرابیه واده چه؟ بلی که از برسیوا پرساوه بدم دخوازم جشن زمان کردی لحمو کردان پیروز بکم و اف جشن و حساسیت کدوه جشنی دا چه دبه تم بردوان به ایجا بین سر پرسا و که روشا کردی دچه روش حالی ده بربکوا دچه مخابن هر سال گابا کو پرسا کی واجمته کرن ام نکارم دلکی خوشمی ببیجن کو روشا ما لباکوریا کردی بر باشی بادشه مخابن برای جوه یکیه ترس و یکیه جبر کو چوا زاروک مندال سبیروژا نتوه کینه گلکینه هر واجبو زمان بندست جی زاروک و جوان پیش سبیروژا وی زمانینه
لی ام دبینم که لباکور به تایبەتی ئەو ڕاپرسیên ku derbarê rewşa zimanê Kurdî de tê kirin ew qabatên sosyo-lingwîstîk û danayên ku ji wan bi dest me dikeve em dibînin her ku diçe rêjeya axaftina bi zimanê Kurdî di nav zarok û ciwan de برێزانە ji ber çi rewş xirabe yani sedemên vê yekê dikarî ji me re zelal bikî Belê berî her tişî xwe em dizanin ku 100 salî zêdetir e sîstemek heye ev sîstem ziman qedexe kiriye dev ji perwerdê û mafê hînbûna vî zimanî ya ji hînkirina vî zimanî em deynin alîkî axaftina bi vî zimanî jî hatibû qedexe kirin polîtîkayên sîstematîk ê asimilasyonê li ser vî gelî de hatin meşandin ji ber van yeka cezaya û müeyyideyên xerab mirov neçar mabûn ku ber bi zimanê Tirkiye herin û bi zimanê Tirkî danûstandinê bikin ku hem zarok li dibistana tengasî û zehmetiyê nekişînin û hem jî karibin ji xwe re karekê başa me behsa sîstemê kir ya paşê jî bû sedem ku behsa hundur malê bikin çi mal hundur malê bi Tirkî ez ê bêm ser wê jî ev rewşa sereke belê belê me xwest bibêjim yani mesela sereke ev siyaseta asimilasyonîst e redkirina maf û azadiye lê paşê bi 100 salî zêdetir rewşekê heye ji ber vêkê jî em dibînin ku di nav Kurda da rêjeya perwerdeyê xwendin û nivîsandina bi zimanê Tirkî çiqas bilind dibe Kurd ew çend asimile dibin ew dêw bavê ku ji aliyê fikrên siyasî nasnameya Kurdî ve çendî şiyarin jî di nav mala xwe da zimanê serdest bikartînin zimanê Tirkî bikartînin û ew reş li wan biye weke rewşeke asayî û normal zimanê xwe neqlî zarokê xwe nakin derdê me ser derda jî ev e ez tim behs dikim divê Kurd bi du şekla tekoşîna xwe berdewam bikin yek ji aliyê qanûnî ku rê li ber ziman hatiye girtin a din jî rewşenbîrê Kurd xwendayê Kurd serkêş rêber pêşeng hunermend siyasetmedar çi be bila bibe hewceyek ku qet nebe giranî bide ser zimanê Kurdî û vî zimanî neqlî zaroka bike zarok bi vî zimanî mezin bi nav mala xwe Balê îca ji xwe ku zimanekî biyanî kete nav malekê em êdî nikare ji dahatiya wî zimanî ya jî zimanekî geş behs bikin divir da xemnexweriya baş sedem çiye niha Kurdên Başûrê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê hez dikin vê bizanbim her tim dikeve nîqaşa rojaneya Kurdan yani sedem çiye li nava malê her tim dayik û bav bi zarokên xwe re Tirkî daxivin arman çiye dîsa vê bibêjim tu ne Rojhilat ne Rojava ne Başûr bi qasî Bakur duçarî siyaseteke asimilasyonîst ev çend tund nebûye li vir zêdetir bû ja ji ber ku ev siyaset piçekî bi ser ket û nifşê dû jî ku pê hatin Tirkî axaftina bi Tirkî wekî tiştekî normal dîtin yani ji xwe napirse bê ez çima bi zimanekî serdest dipeyvim lê li zimanê xwe nabim xwedî heta carna em bi hin kesera danûstandinê dikin nîqaşê dikin ew dibêjin ya girîng ji bo me fikr û raman e hizr e tu bi kîja hizrê bi ramanî daxwaza xwe a dilê xwe bibêjî xem nakil lê em jî dibêjin ku ziman nîşana hebûna neteweyekî ye gelekî ye ziman aidiyeteke nasnameyeke zimanek ku ji holê here asimile bibe tu nikarî wî zimanê êdî li zarokê xwe vegerînî û carna jî hin kes dibêje niha ne wextê wî ye divê ku em doza siyaseteka sereke bikin stratejeke sereke hebe ku piştî Kurd giştin maf û azadiyê xwe dê karibin mafê xwe yê zimanî jî li xwe vegerînin lê biya min ev jî xeyaleke û pêkanîna wê gelek zehmetên li em li rûyê dunyayê dibînin ku evê ku niha bûne xwedan statû zimanê wan biya xwedan statû perwerde bi zimanê dayîkê heye jî lê nikarin
وی زمانی لزاروک خو وگرینید کتنه تنگاسیه وندزانین گلک سده به ما تشتان هر یک جیجی به قدر و قیمت کنه زمانه که به گواک زمانه که نبه نرخه که آبوری قدر و قیمت جواکه دا پیچه نبه کسی که به بی زمانی دا پیو ریل بروان زده نه وکرین د دامو دزگاه دا د پارتی سیاسی دا د رخصتن دا تمثیلیت وی زمانی کو در نکه پیش زمان قرص دبینه الهمبر زمان سردست نکاره لبرخوب ده به پرستیج ده که به روشکه دزاوانتاش باشه برز زانان ده قدا گشتی و بازرگانی ده بکاراینا زمان کردی پرکه به ام بحثا ویالی جی بکن جبو که کردی به زمان بازار و آبوری دوه چه بکرن؟ براستی ام دبیجه که برای هر تشتی دی کرد لباکور ببن خودی سیاست که زمانی ببن خودی استراتژیه که بینگهین یا زمانی که کار بن حول بدن و هام بدن وان کسا که ده هر قادا جیانه ده هر بوار جیانه ده اف زمان بی بکارانین دما کنه بکارانی قرصبون چه دبه پیشکتن از زمان دسکنه هر وها جگنجینه خوشی تشتا ون داده که لو ماجی وکی جناب وجی آماجه پیکر بازرگانی دبه چالکین هنری دبه یه فلسفی دبه زانستی دبه دانوستندن تکنی روزانه دبه چد به بلا ببه دما کو سرکشن جواکی او کسی کو جواکی را رول مدلن قیمت به بی زمانی بدن اول پیش چاو خلقی شیرین تر ببه و وکی تجارت بجی مدیا دا بجی دبر دن دجی دما کو اف زمان به پی بکارانین و او کسی کو وکی رول مدل جبو جواکی ده پیشیل بی زمانی و به و زمان گشتر ببه لیم و باش به بزانبن کو حتی زمان اک نبه زمان پرورده زاروک به وی زمانی لدبستان لخوندنگاه پرورده نبینن تنه به ماف آخافتنه به مافی هینبونه یا هین کرنا زمان چارەسەری نینە. بله. گەلێک سپاس برێزدانا فارقینی زمان ناس و لێکولەر لە نستۆیا کوردی ji ئامادە mêvanê me bû gelek spas ji me debûnate dest xweş xebatەوە xweş be. بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی و چه چالاکی هبن ایرو و بردوام بن چالاکی و ده چه چارچوبه دابن وارچین لزانگه 100. لوانه دو سالانان ها اکادمیسین لیکولر و نویسکار و شنگر ملای باتی نقاشتکم به هر هیلین ویوا سمپوزیوم اکی گلکی گرینگ جب 20 زنگین 6 ولاتان 45 اکادمیسین و لیکولر بحثا ملای باتی دکن عالم متصوف وجه کاری کردی نافدار ایرو روزا جشن زمان کردی البرویجی میوان کی میگه کی هجه خالد صادینی ما مست سلاوشترا لا اصل جهانی دنا وجه کارین جهان دا یک وجه کار هری خوش پسنی پیغمبر اسلام دایم ملای باطیه هنجی گلویه که نه دستم ده البته که پر خوشه یک مالک کی به دستورات مصطفی گوری دوجه جبر کوی روزا جشن زمان جیب دستورات چی گفتی ما مست دوجه ای باتی تو سیدا و ملای تو حبیبی تو طبیب دلای تو عاشق پیغمبر و خدایی تو جشوات روحان را صدای راسته به مولود عشقت یا احمدی دلوتکیا هرین بلندین دا مدید بدیوانات ادبی و خوش سار ایش دبن دلین می علیل و نخوش کردی چه زمانه که خوشه ما مسته سار ایش بیبین گله که خوشه باشه پیشی از روز زمان کردی به دل و جان لبتین کردی حزان لبتین کردان لهمی کردواران پیروز دیکم روزا زمان کردی جی بوم روزا که گله گرینگه و تصادفاً وقتی کردی می عراقی دی صدفاً و جاری سمپوزیوم مملکتی 14 و 15
گلانه و هم رحا جلادت علی بدرخان و جگرخوین و تیریج و ملای جزیری و احمد خانی و فقیه طیران به حرمت ببیرتینین و همجی هیویدارین نسل توی باتیتن قدر قلم آوان بزانن. احمد خانی گفت به قدر قلم ملای تزانین، ام هیویدان قدر قلم آوان بتزانین و شعر من بین خواندن. باشه ملای باتی پستکی خوش یا پیغمبر عالم ده او مولود او 200 سالن سر زار حمو کردانه تیجی پسن ملا بدی ملا نبه کرد کنه د کردان دا ملا جیویل که در یه ملای باتی باستین کرم کزبین سیدا وقتی بلکی تدهه گهداری کری بیتن من بحثا جیان و برهمی ملای باتی کر ده چارچوبه یا ام بیجن ادبیات کردی کلاسیک تا چهار ستون گله گرینگیس ادبیات کرمانجی هنه او ملای جزیری احمد خانی فقیه طیران و ملا حسین باتینا. ملا حسین باتی ده ادبیات تصوف دینی و ده همان دمیده به مسئله دینی داجی گلک جه که بنگهین گرتیه. ملای جزیری ده لوتکه فلسفه ده، احمد خانی ده مثنوی ده، فقیه طیران ده یا گلیری ده. بس هیچ کس جوان هر سیکا هندی ملا حسین باتی نهات یا زانین نهات یا خواندن. کتاب ملا حسین باتی مولید آوی وکی کتاب اگه پیروز پشتی کو انسانا گنجا جوانا قرآن خواند خلاص کرن مولید دخوینن. مولید خواندن ده کردی دا یعنی ویگاوی از باور نکیم که ده سر روی دنیای کسی که دبن 40 سالیه دا یعنی سر 3 سالیه 40 سالیه دا بیتن نزانیتن حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین. یعنی ملا حسین باتی به مولود آخوا علم زمان کردی راکیر بر اسمان عظیم ویتشتی تأثیره که هند مازن لسر به مسئله کرداکیری سر جباتا کرداکیری حتی ویگابه که ناوین ما تثبیت کرینه نحوه دو سه کسان نظیره جبو به مولید نویسینه یعنی نحوه دو سه مولید دی جهنه چاوا که ما عقیده نامه نیمان همه چاپ کرن به اینجا هدو عقیده نامه بون همان دمی ویگابه آماده کاری هندید کن کو بتونی مولید ملا یعنی او یا ملا حسین باتی اساس بگیرن همی مولید دی و جلد چاپ بکن نزدیک 19 جلد وجه بگیرید. وجاته بحثا وی که تگوت که چوا بحثا پیغمبر کریه چه کسی وکی ملا حسین باتی به شیرینی و دلالی بحثا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکریه. سال 1700 بری 1700 هم بیجین 695 608 و سال زدیم میر از زدیم بگی میر هکار یا بو لگلی چون حج الویر دبیجن یعنی ناو جلمیر گدا قناعت کی وه یکو ملا حسین باتی چو سر گورا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و افشعر خواند گوتی هلو راب ابو القاسم هلو ای قاصد اکبر هلو فخر بنی هاشم هلو راب توی رهبر هلو ای سید عالم هلو ای مخفر آدم جراوز راب یا خاتم جناب مرقد انور جناب مرقد نورین هلو طه هلو یاسین جدو صوتین امید مسکین هلو مهدرچی محشر به اوای درش خاطر جلمیر گیدی قناعت دانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست خدای خستیا گوتی هر یا حسین بس یعنی هند اودیت افسانه البته که مثلا عقلانه ممکنین لی غیری بیجی ملا حسین باتی گلک نعتید گلک خوش لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبیسینه هر وکی مگوتی چه کسی وکی و نشیایه وصف پیغمبر بدهتن برین ها برادر که ما بایرام قناریا اویدی که 200 صفات به پیغمبر رساندینه و سر بگوتینه ناوید پیغمبر طه و یاسین و ام بیجین نابت بو خود تعالی هاتی نگوته بکر مثلا شعر که خودت بیجیتن ای نعتت از عرشی حتی فرشی شهیرا ای پرتو نورات جهان گشت منیرا ای سید عالم بک پروای اسیرا ای تاج سر شاه و سلاطین و امیرا قد کان لک الفضل و لک الجعد کثیرا ارسلت الى الخلق بشیرا و نذیرا و صدامت که ملا حسین باتی تشتکی به هم پاید ادبیات کردی ده مولود ملای باتی رنگ جواکا کردی جواگو هراندی امو جید بینن ده گوتن که هم مزنش بروی چیتر زانن دوید دمک که بچونا خوزگینی کچکی دهات پرسین پسنی کچکی دهات داین ده گوتن قرآن ختم کدیه و مولود جید زانه یعنی پشتی قرآن پیروز مولود ده
tiştekî wiha zimanekî gelekî sivik her girêdayî wî ku her kurdek dizane ji zimanê mewlûdê fêm bike zimanekî sivikê melayê batî derbarê wî da jî pir kurt wextê me زمانێکی gelek sade û gelek temiz û gelek rahat heye Mela Hüseynê Bateyî ji ber hindê di nava millet da balav we piraniya insanan ev mewlûde ji ber kirine mesela ez êkî bixwe babê me mela bû ji ber ku em diçûne gunda gel babê xwe ma li gundê xelkî em gazît kirin tu zanî li sünneta tê te xandin li daweta tê te xandin li nezra tê te xandin li qurbana tê te xandin li her awayekê da tê te xandin milletê Kurd ekserî gundî bûn gundewar bûn ji ber hindê nezrê xwe adaxê xwe dikirin mesela ji bo hindê mirov şêdin bêjîtin Mela Hüseynê Bateyî di jiyana Kurdan da ji her çar alimên me yê dî Feqî Tayran û Melayê Bateyî û Ehmedê Xanî û Melayê Cizîrî ev di nav alimên me da gelekî giringin bez di nava millet da Mela Hüseynê Bateyî hemişga pêşkevtîtir e. gelekî spas eger deqek hebîtin şeعrekî wî ya gelek xweş heye te bila berê xwedê ev me behsa hindê kir bêje behsa evîna mecazî jî kiriye dibêjtin subh û êvarî şeva tarî şemala keyt û leyletul qedr û beratin nûra mala keyt û çîçeka baxê îrem şoxbejn û bala keyt û bû xwedêkê bêje min kanê şepala keyt û dêm kitêbe zülfî haşî şerhê xala keyt û gelek spas mamosteyim xwezî dem heba çil deqeyê me behsa ji vîzarê te xweş behsa Melayê Bateyî bikira warçîn li rûyê dunyayê tu berhemek nîne ku hem di şînan da hem şahiyan da bi hev re were xwendin weke remza şîna şahiyan kêfxweşiyan zarok ji dayîk dibin dîsa tê xwendin behsa mewlûda Kurdî dikin alimên cîhanê jî ji şeş welatan behsa wî navdarê Kurd yê ku mohra xwe li edebiyata Kurdî xistiye navê wî Melayê Bateyî yan jî bi navekî wî dinê Mela Hüseynê Bateyî dikin em jî weke rûdav dirojin li ser hevdeyî dişopînin gelek spas Abdûselam ji bo te û ji bo mêvanê te û spas ji bo we her du helbestên xweş xwandin gelek spas hevkarê me Abdûselam Akincî li Wanê li gel me bû لسر روشا زمان کردی لباکور کردستان امی راوستن میوانه که من جا آمده هیا برز رها روحاوی اغلوک و رویبر ناوندا لکولینین کردیه برز افدما و باش به سپاس هن میوانه رو داوینه و روشا زمان کردی جلو پیروز به مرحبا سپاس دکم بو مازوانی و اجی روشا زمان کردی لو پیروز دکم گلکی سپاس تو بخیر هاتی لگوری داوی راپرسی داوی لکولیناوه و کناوندا لکولینین کردی لآمده و لباکور کردستان بتوی روشا زمان کردی ده چو آستا کی ده داخوازی لسر فرمی کرناوه ده ناوا گلده چو قاسی زیده یا نه دمام بحثا کردن باکور انجی ترکیه دکن ام تنه نکارم بحثا باجارین باکور کردستان بکن جبرکو جسی پارک زیده تر کرد لباجارين تركيا دجين يعني لباجارين كنا دهندر كردستان دجين جبرويجي السر كردن باكر تركيا تمامي داخفم نا ام سال بسال لكولينان سر مثلا زمان باجار به باجار جديكن لي روشا هري ام بيجن اسكانم كورتاسي بيجم ازمن لتركيا ج ده كردان تنه سه كرد Kurdiya xwe baş zanin. Sisiyê wan jî em bêjin anca xwe pê îdare dikin, lê ji 10 kesan 4 kes ziman yan qet nizanin yan jî pir kêm zanin. Yani em karin bêjin li Tirkiye tenê 10 kesî 3 kes heye ku kane zimanê xwe baş biaxife, lê 4 kes ew ziman ew qas lawaz biya û têk çûye ku êdî di heyata wî de di jiyana wî de cê wî zimanî زمان ام بجم نجیکی اوه او یک آدویم وقت عمل نوبر ام بجم جوانا و ترمي وان مزن دنيرن تمني وان مزن دنيرن نوبر نجي فرق مزن هيا يعني هركو تمن بچوكتر دبا زمان لاواستر دبا او جي پروبلمك مزنه لي مرض بلكي كانا بيجا پروبلما هاري مزن اوكو ایرو لترکیه ایکو دیو باوی خوره به تمامی کردی داخفن جسدی ده کرمانجا ده 30 kesin de zazayanda 25 kesin لی ev 30 kes ev 25 kes yani vak kurmanj vak jisedi 30 kes kurmanj be دیو باوی خوره
تمامی کردی دا آخفن لی دما کو برای خود دن زاریا تنه جه او سی کسی تنه نه کس دمینه کو بزاریان را به کردی دا آخفه یعنی جه سی کسی 21 کس دما کو روی خود دگرین آلی زاروکا بوانه يعني بديو بابي خورا هر بكردي داخفن للمال بزاروك خورا بتركي داخفن امکانم بجن نه تمامی کردی بلکه تفهف به نه تمامی ترکی بجی لی کردی آوان کمتر دبه لاواستر دبه یعنی وک از منو خوابو حسبینه ازو تو هم بجن دو باب مدی حیات دبه وزاری مهبن یعنی شی سه نفشن کد حیات دنه دنابه و هر سه نفشان ده زمان سدی هفته و 5 هشته وندا دبه یعنی ترانسفر وی زمانی سدی هفته و 5 هشته کمتر دبه والباي سدما جريانا ما مستا يعني كاس سدمن فيا كي چما كسا كوب كردي بزانبه چما بزمانه كيدن لمالي بزاروك خورد آخوه نا سبب وكونج دزانن گلكن جبوه مجاري آيه كم اوكو لتركيا اسيميلاسيون زمن لپرچه اندنا زیادتر و زورتر و زخمتر بو یعنی پرچه باکور پروسه اسیمیلاسیونی زیاده خورتر بو هم با آلی زوره هم با آلی امبیجن رضایی پروسه که بو که انسانا با آلی زمین اسیمیله بک یعنی زور چی بو دماشته امبیجن 5-6 هفته سال بری لدیار بکری وقت والقاضی بکردی داخوی جزاج ورد آتی نویسن اف مسئله زوریه دما ام بجن اید ترمیم من ده دما دست به مکتبان کرن وقتا کو ترکی نزانه بون تنه کرد دی بو زمانه وان ماموستیان ام بجن سیستما مکتب دولت زور لوانده کرن یعنی جزا دادن وان دادن بر ام بجن لوان دادن problem çedik kirin adın با رضایی ام بجن قرص مرسن دولتی هبون پلان پروگرام دولتی هبون کو تم جمره دوت ترکی زمانه کی باشه زمانه کی مدنیه لی زمانه دن نوسانه yani زمانه ملبر شعب ما رشت کر اره yani faktör gelekin faktörek ji eva ku hund zanı jiber şeru pevçun hene kurt mali xu koç kirin çun bajarın Türkiye naji sedi 35 kurt li bajarı Rojava'yı Türkiye dijin vakta koçi İstanbul'e, İzmir'e, Antalya'ya, Adana'ya, Mersin'e kirin uzariye wan lazım bu kubiçin mektebi zari xwara gotin ne bejinem Kurdun Kurdi ma axfin jiber ku zora devlet el servan buye ve zanin ev problem çekel servan naha ev faktör giş tabi hev dibin erin ev rewşa derdi xewar باشا لسرا برسيا كوتا جوج صدي سي جو كردان بزماني خويا كردي تزانن بآخذن ببيفين افرا برسيا اي صالا وكريا يا صالا بارا yani ev raporsiyama 2023 dakir lema 2020 am her sal dubare dikin yani امكان بيجن جسي داد كيف بيستونه هاج بيستونه هذا زاني اجبرت من اف برسكر يعني ديرو كرا برسيج مرا جرنجاج بكو از خوازم بزان بم كا صال باي صالي روش بر بخراب ترفدچا يانجي او هشياري لجم كردان تشي دبا كود في بزمانه خو باخذن بكاربينن بخوينن ببرن دنگی وتی من دنگی متیوا بله دنگی تباشته سال پای ساله رجا زده تربویا کم تربویا اره من فلسفه فهم کر کرم بکن نه سال بسال فرقك بمعنى درنا که به ولی دمون لیهم 5 سال وقت دنیرن روش زمین باشتر نابه روش زمین خرابتر دبه یعنی ایرو 130 5 سال اگر وسا بچه 5 سال شون و احتمالا بدا که 25 yani روش زمین baştır naçe. Le problemek dinci heye ku eve eri sedi sikes yani jdah kesan sekes zamanı ku baş zanın le ev nevi manayı ku ev sekes yani jdahan sekes yani sedi sikes sibih hatta evayda hayata xuda jiyana xuda tüm kurdi dağıfın. Yani bekaranina kurdici her kudu çek kemtirdi be. Le aliye kitin eri hişmendiye keye em bejin insanı ku civan emeyi ku dukhinin em bejin zamanı ku nizanın هشمندیک ته شوان دبیجه چما من حتی نه زمانی خو فیر نبومد چیم قرصا فیر دبن لی هجمار وان لهمبر نفوسا کردن وقت دنیاری نه هجمارک بمعنیه جبر وی اکیجی دوی
yani kampanyayek tamamı ji tiştîre lazım e. Eğer zaman nebe zamanı fermi, zaman nebe zamanı perverdehi, zaman nebe zamanı bazirgani û şaredariyê mena politikaya bixurt li zimên xwedî dernakevin zor e ku ziman bikaranîna ziman û zanîna zimên pirtir bibe. Erê baweyekî polîtîk em berxwe didin em dibêjin zariyê me jî biraz zanibin lê wexta ku zariya min înat kir min hîn kir zane lê wê bi kê re biaxive hevalê wê kurmancî nizanin Kurdî nizanin yani. باشه جال گوری تا بحثا گلک چارەسەریان کرد کو دوێ ev bêkirin û ev bêkirin û ev bêkirin. Gava herî bilez û pêwîst ku weke yekemîn gav divê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo zimanê Kurdî bê avêtin çi ye? û ji aliyê kê ve? Niha di mektebên di dibistanên dewletê de hefteyê 2 saat tu kanî mafê dersa zimên heye ku tu mafê xwe bixwazî. Erê dersa bijarde heye. Lê astengên bürokratik hene ku tu nikanî vê dersê bigirî. Wek mînak keçika min 3 sal diçû mektebê min 3 sala jî xwest lê 3 sala jî keçika min ew dersa negir. Digotin derfet tune, digotin mamoste tune, digotin em bêjin hejmarê qîm dike ku kesî hil nebijartiye filan. Yani astengên bürokratik hene divê a yekem dewlet ji bo zariyê Kurd vê dersê wek zarûrî bike ne bijarte bike. A duyem siyaset ji ber ku dixwaze mafê perwerdehiyê bi zimanê xwe yani maksimalîst talebek wanê maksimalîst heye li vî mafê dersên bijarte neecibînin û rûyê xwe lê nadin yani rû nadin wî kampanyayan çê nakin nabêjin bira zariyê we dersê xwe bibijêrin. Lê dewlet jî dibêje ji ber ku we kêm bijartiye em kêm mamosteyan tayin dikin. Yani devlet salê 3 mamosteyan, 4 mamosteyan, 5 mamosteyan tayin dike ji ber ku dibêje Kurd vê dersê kêm dibijêrin. Divê berê dewlet astengiyên bürokratik rake, siyaset kampanyayên xurttir û mezintir bike û ne em bêjin 50,000 kes, 500,000 kes van dersan hilbijêre. Dûrê jî devlet mamosteyan tayin bike û va dersan wek ji bo zariyên Kurd re wek dersên zarûrî ji ber ku zimanê xwe ji bîr nekin. Dîsa nû de fêr bibin. Ew bike. Dûre gava duyem lazim e ku ev dersan ne du ders. Zêdetir bibe. Yani heftê bibe 4 saat bibe 6 saat bibe 8 saat. Hêdî sîstemek wisa li ber me gav bi gav were avakirin ku Kurdî û Tirkî û İngilîzî bi hev re her sê ziman bi hev re di nav wê sîstema perwerdeyî de hebin. Eger devlet bixwaze sistemê wisa kanin ava bikin lê siyaset jî dibe kampanyayên manedartir û em bêjin xurttir bimeşîne ku hêza gel bide pişxwe. Min behsa rewşa zimên kir lê min behsa xwestek û teleba nekir. Erê ziman lawaz e lê li Tirkiye sedî heştê Kurd dixwazin ku zimanê wan di nav sîstema perwerdeyî de hebe. Sedî heştê Kurd. Li tev Tirkiye ev ne tenê Bakurê Kurdistanê ye ma ne? Yani li tamamê Tirkiye, Kurdên Tirkiye û Bakur ji sedî heştê yani ji her 10 kesan heştê wan dibêjin ku bira zimanê me di nav sîstema perwerdehiyê de cih bigire. Ev talebek gelek bilind e, gelek em bêjin talebek esasî ye û li aliyê din dema wexta tu dibêjî yan ne tenê ji bo perwerdehiyê xizmetê em bêjin şaredariya xizmetê dewletê dibêjin bira du ziman be. Ne tenê Kurdî bira pir ziman be lê bira Kurdî jî di navê sîstemê de cih bigire. Lê meselek dinê balkêş heye ez wêya jî bibêjim kerem bike. Dema Tirkan dinêrî yani nüfusa Türk ne a Kurd li Tirkiye nêzî nîvê Tirkan yani sedû nêzî çelû du çelû sî Tirkan jî li hember zimanê Kurdî nel dijî zimanê nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yarê sedî 25 sedî 55 şêstê wan li hemberin lê 45 wan jî dixwazin ku nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yani ji ber yani li gel wêyekê ku sîstema perwerdeyê de zimanê Kurdî jî cih bigire erê nêzî 45 Türk pozisyona wa Musaya yani divê meriv ya jî baş fehm bike û bikaranîne yani nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye eger nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye û sedî heştê Kurdan jî vê meselê dixwaze ew mesele ne krîzek mezin e ku em
چه بکن یعنی سبه دو سبه وک من گوت گاو بگاو اگر کردی ناف پروردهی سیستمی ده ناف سیستم پروردهی ده جی بگره و ام بیجن قیامت خرانه به ترکیه بنرن ها و بیجن تشتک چینه بو demek ki tiştek normale devê merif rê milletê Tirkiye bide ku mafê bi destxistina mafê Kurdî ne tiştekî wisa ku ji we dibe yani kemasiyek me ye em dixwazin destxin lê ji we tişkî nabe em wek hev dibin divê viya merî kanibe ji gelê Tirkiye re bibêje ew jî dîsa barê siyasetê ye li gor min yani Ez gelekî spasiya te dikim û cardin roja zimanê Kurdî li te pîroz dikim rêz reha rohavî oxlo rêveberê navenda lêkolînên Kurdî ji Ameda Bakurê Kurdistanê tu mêvanê min bûyî. Spasxweş malava ve roja zimanê Kurdî pîroz be. Her hebî. Mamoste spas bo vî derfetê tu bi xêr hatî. Em te weke fîlozof dizanin lê علاقه te Kurdolojiyê jî heye em bêjin Kurdolog bêjin fîlozof em çi bêjin tu bêjin benî. Berê her tişt ez gelek spas darim û ez bi giştî dibêjim yani ez bi resmî fîlozofim tenê bi qaçaxî kodologim yani me xebin di Hollanda de û bi giştî de Ewropa de zor imkanê ji bo kurdolojî û kurdnasî zor tinin û ji bo jî resmî fîlozof bi qaçaxî jî Kurdolog mamoste jînê qaçaxî biye baş e sempozyuma melayê bateyî ne hûn ez vî dixwazim hîn bim wêjeya Kurdî edîbên Kurd melayê bateyî feqî Teyran yan jî em bêjin Melahmedê Cizîrî li Ewropayê çawa tê naskirin alaqeya Akademiya Ewropayê ji wêjeya Kurdî re çi astî daye me xebin bi rastî heta îro helbesta Kurdiya klasîk di Ewropa de hiç nehatiye naskirin çend kes hindik derbere Ehmedê Xanî dizanin lê ew ne ji weşanxanên resmî hatiye weşankirin û hatiye nehatiye wergirandin bo İngilîzî û Almanî û Fransî di weşanxaneyên resmî bibêjim û bi rastî di lêkolîn vanên derbare mesela îrannasî de hiç kes derbare zimanê Kurdî de lêkolîn nake. Meraqa weş ku çê bû ez benê alaqeya we çima çê bû yani muşkila Kurdan ev e ku taban Kurdî ne zimanekî resmî û dewlî bû ji bo gelek wext taban da Tirkiye de gelek sal bindest bû û qedexê bû di Iraqê de mumkîn bû lê li wir jî bindestî hebû û wiha zimanê Kurdî di sed sala bîstan de nekarî bi awayekî tebaî awa bibe û heta îro mesela di beşên zimanasî di zanîngehên mezin de zor imkanên li vir jî wiha ye niha da Tirkiye de di çend zanîngehên wekî Vanê wekî Merdînê imkanê bo hînbûna Kurdî û bo kurdnasî jî hene lê kêm in û kevnî şopiya lêkolîne derbare wêjeya Kurdiya klasîk û nûjen tenê îro dest pê dike yani ew lêkolîn niha dest pê dike lê gelekî dereng bû. Baş e dereng me bejî hûn rewşa îro baş dibînin bi we li gelek zanîngehayê dî Kurdolojiyê ne Kurdî tê xwendin sempozyumê wiha tê li darxistin vî rewşê hûn çawa çî Belê yani wekî me got niha dest pê dike û gelek imkanî nû hene û ez niha zêvî darim ku alqatên bêtir der mesela nav Ewropa û li Kurdistanê jî hene mesela beşên fîlolojîk û beşên zimannasî li vir ne gelek alqatên bi zanîngehên de Ewropa û de Amerîka de hene ez zêvî darim ku em dikarin wiha bêtir alaqat û bêtir kontakt bikin xwe li Kurdî li kê derê hîn bûyî ez benî li Sokarê yani li wê gavê hiç imkanê ji bo hînbûna Kurdî di zanîngehên Ewropa de tune bûn û ez li Kurdistanê bûm bi taybetî di Bakurê de û li wir min de axeft bi hevalên xwe kom nas kirin û hêdî çend kitabên bi dersên zimanî Kurdî jî dîtine û hêdî me wiha jî dom kiriye. Li Hollandayê Kurd gelekin li wir pêwendiya we heye? Bilê taban nizîke berê 30 sal ez gelek wext di Bakurê di Başûrê de bûm û li wê gelek alqat û gelek hevalên Kurd hebûn lê paşê yani ez ewcî me zarok hebûn kar hebû yani ne wekî berê ye lê heta niha çend hevalên min ên Kurd mane û ez hêvî darim ku em dikarin hemû wexçî Pirsekî dawî Hayat Eşfaqî Teyran heye ji melayê Cizîrê heye ji Melahmedê Xanî hem melayê Batê kêjan şairê Kurd zêde li ser te tesîr hîşt
هەلبەستێک کێژانی بێتر دزانی براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش الشرين قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگەی ئامستەردامێش هۆڵەندایە وشی لڤرا گوتو بێژێکی گۆتەرێکی پێشکەش دکە لەسەر مەلای بەتەی ئیرۆ ڕۆژێکە خۆشە ڕۆژە زمانی کوردیە لە هەموو کوردان پیرۆز دکەم بتایبەتی لەوان کەسێن و کەدەکە زێدە دانە ji بۆ پێشخستن و هەروەها پاراستنا زمانی کوردی چاوێن کو لە ژیانێ نەمابن چاوێن کونها هەموو هەوڵدانên xwe didin ji bo ku zimanê Kurdî zêdetir pêş bikeve û li gel van pêşketinên ku li cîhanê jî heye xwe biguncîne. Îca roja zimanê Kurdî de eger em behsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bikin li wê derê hola rûniştneya parlamentoya Tirkiye bû şahidê nîqaşeke kûr li ser zimanê Kurdî. به هلکفتا پازده گلانه دم پارتیه دا خوازا آواکرنا کمیسیونه که لیکولینه کریه دا کو آستانگین لسر زمین بین را کرن. هرچی خواست کو جهپه پشگری داوه دا خوازیه جیله پیش نیاز به دنگین آک پارتی و مهپه حاطرت کرن. Başkan hemû gelê me dilo can silav dikim û dibêjim bi xeml û rewşe şîrîn û xweş e şîrîn û xweş e zimanê Kurdî. Bi xweş avazê letîf pûrnazê letîf pûrnazê zimanê Kurdî. Roja pênşemê di rûniştina parlamentoya Tirkiyeyê de rewşa zimanê Kurdî yek ji rojevên sereke bû. Zimanê me hebûna me ye. Bijî zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî pîroz be. Parlamentera Dem Partiye ya Wanê Gülderem Varlı bi helkefta pazdeyê gulanê cejna zimanê Kurdî pêşniyar li parlamentoyê kir ku komisyonekî ava bike û astengê qedexa û polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî lêkolîn bike. Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îro ji astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyonan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêm kirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. Parlamenterên CHP û Grupa Yeni Yolê jî derketin ser kursiya parlamentoyê û di gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiyê kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bêyî ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqezkirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û Grupa Yeni Yolê pêşniyara Dem Partiyê ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Partî, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناس کر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو بزمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشی دبن لدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیشی زیده بکن تمام خواندن کردی سبامن تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من کردی هم باشتره چون بنا کم گاودو گفت یعنی خواندنم سر ترکیه بودیه اما وقتا کو دلم دیشه یا دا کو از دکرم تنگاسیه که از زمان دای که خود گرم
جشت خواندنا کردی وکی مسیح من تمام که و تعمید زمان جوادیت عموی جمره گلی شیرین و زفاشه وقتا که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمالا خود به باوری هست که چونکه در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل که کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود مالا خود هست که چونکه ام کردن وقتا که به ترکی کار دکن راستی مجرن ناشغله اما در کتاب کردی ده مری خواهید رنیست که دما که از هلبست کردی چیروک کردی رومان کردی دخوینم بدبن زاروکتی من دبن چیروک دیو باوی من اپیری که من تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برشی مثل کفا مجراته یعنی جه هلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدا یعنی هر زیده از رومان هست دکم از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکنی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریم ملک یک بود ناوی پرتوکی که پرخواه به سر دیروکا آمدی بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آخدمی که پشت وقت زاننگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حنارا داوی دونه یا بختیار علی خان دبو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر مخواندن لا لا لاش از خوینم آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان بفی رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینه لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده دی لگل ما بازیده تر لسر روشا زمان کردی ام راوستن برئیس فدان هون گلب خیر هاته شوی دست ببکم راستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا بنویسان با خواندن با گرینگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشوتا براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باز با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار ریجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخوان ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمانه دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو به مسئله که ایدی کردی ببا زمان یکم دمال دابل در و با پرورده با آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان کردی لول کانال و لتواهی کردان پیروز دکم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به ده انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره این کار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوه یکی بلکی راوستیه لی جه مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی که کردان تواهی قادین خوین جیان نچار مانه که بترکینن به تایبتی گلهای کردا که پرانی ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنن باجر و لباجر به ترکی را روب بونه و به زوردستی را بهتر روب بونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی که اف تشتی که دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی
ev fedîkirina ji Kurdî divê ji holê bê rakirin ji ber wê yekê divê qedr û qîmeta Kurdî bê zanîn qedr û qîmeta Kurdî jî çawa bêtir bê zanîn heger ku prestîjeke wê hebe heger di nav Kurdan de di nav civakê de di nav jiyanê de prestîjeke wê ya bilind hebe xwedî navûdengekî xurt be bê zanîn ku tiştekî jê tirsê an şermê nîne wê çaxê ew ê xwedî lê derketinek xurttir çê bibe û ew ê bixura ev yek statûyekê jî bi vê nevê bînê heta ku statûyek tune be ji bo Kurdî ew heta ku li hemû qadên jiyanê bi awayekî azad û serbest nîm be û ji bo Kurdî piştkirî neyê dayîn û derfet şêraneyên afirandin mixabin ew ê ev kêşe û arîşe hebin yani ev mînak li çar aliyên Kurdistanê em dibînin ev polîtîkayên ku li ser Kurdî hatine meşandin niha dikin ku Kurd ji Kurdî dûr bikevin Kurdî hinek prestîja wî kêm be yani ev pirsgirêk demê pêşîn da li Rojava jî derdket pêşberî me bi çawayê derdket pêşberî me wek mînak gelek zarokên Kurdan li gel ku dibistanên Kurdî hebûn jî dixwastin ku bi erebî bixwînin ji ber di tirsiyan ji dahat û ya xwe ka gelo ew ê bi Kurdî bikaribin karekî ji xurabîniya jiyanekê bi ava bikin yan li başûrê Kurdistanê gelek Kurdên ku derfetên wan hebûn hewl didan ku herin zanîngehên ku îngilîzî ders didin ya jî dibistanên taybetên ku Tirkiyan îngilîzî ders didin yan bi erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were ev yek jî ji bo vê jî dibe ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin ليه بريس عمر مثلا انها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خو هبه وکه هنجی لسر راوستان ليه اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکورد چند نفرک بن جنو مير لقال هب بكردي دو آخبن ليه لقال زاروكن خو بتركي دو آخبن اما اواجي سببك نينه يعني بيش علاقة خو بدروي وحتى تشقاس باندورجي يعني دي ببا ام بحثا زاروكان دکش برکو اواوی مازن ببند و اف زمانه جالی وان بجی بردوامی پی بیداین و کدای کو بابان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گران دکوی سر ملی مالباتان سر ملی کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروی یکیش بیر نکه پاراستنا زمان کاری مازنانه نه کاری زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باری گراند و مرو نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پاریزوان زمانن دما کو دایک باوین وان مالباتن وان یعنی و بلغ دایه که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باو تن بیرامروف halbuki dnava Kurdan da de pergala perwerdehiye malbat de nav malbat de malbat tane ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın yen biçuk ber persiyarın xalu xati hene apumet hene be prani ev malbata berfreha Kurdan jehevdu hati parçekirin u durxistin yani ev jiyana ku Kurdan bere dijiya lugo dahabitata nuda li bajaran edipekan nine zede hem zede zarok çenabın hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parça dibin ev bixwe yek ji sedemane lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin ew pêvajoya ku ew dayîk û bav aniyê wê astêçiye divê mirov wê baş bizan ez vê yekê dibêjim yani ev polîtîkayên ku li ser Kurda hatine meşandin bi mejiyê Kurdan bi genên Kurdan çawa ku xwarina Kurdan guherandine habitata wan guherandine malên wan guherandine cilûbergên wan guherandine stranên wan hewldane biguherînin bi wî rengî zimanê wan jî hewldane biguherînin û bi vî awayî tune bikin Kurdan ji ber wê yekê ev pirsgirêkeke gelekî mezin e bêguman mesela nihal navendên yani mirov her diya divê ku ji hevdû cuda neke navendên akademîk tevî ew çalakiyê ku tên kirin
تبي گرنگی دانا به کردیه تداین تبي حولن تن داین جالی اکادمیسیانان يعني هر کسی که کمالایان لی کارینا روبروی و سپاندنه ببن آکو که هون آماجه پیدا کن حکومت به دولت به پولیتیکاین کتن سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله يعني انها لجلك يعني جالي جلك كسان و دجلك سازي عند جبو كردي جلك كارتين كرن انها املا مدينه و 15 گلانه براستی به هر اوایشن در باز به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی ام بیژن جشن زمان کردی به فوروم که ته پیروز کردن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازی سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشنه لی اف کارن کتن کرن ام بیژن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکه کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد ام بیژن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی ام بیژن لآلیه کی دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوای کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بیژن به پشتگیری دولت از دماد من پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتی حساب دکه از به یک دوجم یعنی گره کی کو ستاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه ام بیژن 100 حب نویسکار 500 حب ماموسته 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگم نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن اوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باور منها به رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیژن اف اینترنت و فلان کو چه بونه رژه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیژن لچار آلی جیهانه رژه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زده تره کردان الفابه یا لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باوای کلی رژه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی ده من بخو بیشتر راپرسینن که چه دبند انجام ده لآمد راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادشی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا ام بیشن لی تشته که هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه که کرد شیار بونه هول دادن خودی زمان اقدر کبن یا جوی گرینگتر جی وکر نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی مالباتن که ببر چرخ اسیمیلاسیون کتنه
نفشین سال نوتی که جگند خو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشین کبونه دای کباب هول دادن که زاروک وان هنی کردی ببن اف هنکی هویه دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن کنها تیم فروتون و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جیدبن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک نووندا پنا کرد جو آمده هون لگل مبون چارچوبه سمپوزیوم ناودولتی ملای باتی دا جدو که لکولر نویسکار بیار باویش لگل منه جبو ملای باتی گوتراوی جه ماموسته ملای باتی و جکاری کلاسیکی کرد پرانیا سود گرتن الی ملای باتی چقاس خواج سوسیولوژیا کردان خودی کریه بیوین باو کالانی مزران چه وقت ادبیات خود اب جهانیش بکو دولمن مینا زوربی هالبزمان کلاسیک وکو بکر بگی ارزی و حتی بجن احمد نالبندو ابن بریاوانا فقیه ایران ملای با تایجک مفاش کلتوری کردی و گرتیا اب کلتوری پتر بجن گوتنه مازنا دا دیارده بت هکا تو هالبست ملای با تای بخوینه تو دی هزار که تبریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مازنا تا گهله بی بونونه هالبست کا وی هيا ابا بیت حق پادشاهی سیوسی بیت کا بس وان سیوسی بیت قدم تو شی بجه ده گوتن مازنا پتر وق میناک بکار اینا اوج همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جوا که کارت کردن هبی هر لسر پیروز کرن آوی روژه گرنگیدان به روژا زمان کردی وكما قلت مش چالاكين جدا تين داخستن لآمد و لأنقرة هر دو هفكارين ما شاء الله دكاك لآمده شوكة هركي لأنقرة دل قلمة بن لسروان چالاكيان شوكة شو دست بيبكن او كمالا ساعت سيان دو آماجا بيكر كوي مشاكل دابخن لبرب وزارة پرورده یا ترکیه و دی داخوازا پرورده بزمان کردی بکن او مشه دست بگیریان آگاهیان لسر بده عمل سر مشه چند کس بشدار بله هاور یا راستی بو مشه دستور نهاته دان پلانا بو که کمله آنکای حتی برداری وزارت پرورده که نزدیک رکا 5 حتی 6 خلکانه لی حزب ناسایش جبو مشه دستور ندا تنه گوتن هنگ به یک دکارن درباز ببینش بر وی یکیجی گرسا یکود خاص بجداری وی چالاکی ببین یک به یک درباز بو هاتن نزدیکی وزارت پرورده یا ترکیه لیره دی داخویانی یک بیته بود بنابرای که داخویانی دیجی بحثا داخوازا پرورده یا به زمان کردی تکرن بگومان لیوه که ما گوت جبو مشه دستور نهات دان صدم آویجی نهات دیار کرن هفسروکا آنکا داره از هول بنام کجه بپرسم ما مستمر مرحبا سرچم هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن ببورم حس نگیر بیجم هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن بله سرچوان ام وقت بو زمان کردی سازین کل بو زمان کردی دخابتن ایرو جبو جشن زمان کردی دخوازن چالاکی آن بکن ممشک خواست ام دار بخن مخابن آستنگیش مردر خستن لی افجی یعنی هزام ناشکن دویالی ده امیرو لبر وزارت پروردهی یا مبی ام کومبونه ام دخوازن داخوازه خوی پرورده زمان کردی و داخوازه استاتویا کردی بگهینن و جبوکو ایرو ام وک گلک لبی داره دجن لسر به آخی آخامه ولاتی میا اللي مخابن ام جي زماني خوش ما في خوي پروردج ما في خوي گلك يعني وقت چانديجي ام دستور جبو مشه نهاتدن صدم چه بو و يعني چما نهشتن كون بمش يعني اvan سنگی مخابن هر تم لبردوامن جبوه که ام نکارم بیجن سبب کوي في شكلي هيا لي یا طيبت یا گرینجی او کو ام جبوان تشتا خباتی خو پاشنای خن انجی اموی دا خوازه خو بگوتن ناکن امی هر تم بیجن ام زمانی خود خوازن ما في زمانی خود خوازن ما في چنده خود خوازن و ام پرورده بزمانی خو زکماکی دو خوازن جبلی وی چالاکی بونا 15 گلانه جشن زمان کردی جبلی وی چالاکی چه چالاکی و هبون یا و هبن ناوید
جبو و چالکی ناپشتی و داخویانی خو ام درباسی قنصر خو دبن وقت مگوتی اب جشن که جبو ما جبو جشن جی ام بدلخوشی درباس کن ام بشاهیان درباس کن ام درباسی قنصر خو ببن صبح جی وقت جبو چرچوبه زمان جشن زمان کردی ده جه کی خوی نو جبوی کردی ام ودکن خباتن کردی ام دیگه صاحب هفت سروکا آنکا داره بو هدی آماده کاری جبو داخویانی تداش برکو به داخویانی یک بکردی بخواندن داخویانی دجی و کمگوت ویجو وزارت پرورده یا ترکیه والیم پیوندیدار داخواست بکرن کو آستنگل نپیشیا کردی بین را کرن ها ایدی آماده کاری داخویانی ها تکرس پانکارت کاته وکن ده پانکارت دجی داخواست استاتویا کردی و پروردهی زمان کردی تکرر پشتی که مکیدی و داخویانی بیت خواندن هندک رخصتن مدنی انقره جی بجدارن قاسی که هم دبینن دم پارتی دی ساری و برین انقره ین شاخه دم پارتی و خلکی انقره کردن انقره به تایبتی و چالاکی داد بجدارن امجاره که دیگه ببیر بخین که جبو مشه دستور نهاته دا نهاجی دی دما خواندنام داخویانیه و داخویانی بخواندن گرجی گرسه باش بلادی منی و بمینه لانقره هاوار دنگ زانینه زانین خناسینه خناسین جمره ریا فلات و خوشیه و دکه هر کسی که خناس دکه دکاره خو بده ناس کرن 15 گولانا 1932 یان بو جه شامه هاوارک بلند بو جه پینوسا جلادت آلی بدرخان هاوارک مش حسرت و بیری کرنا آخاولت هاوارک تجی اوین اجبو زمان دایی که شاخو کاتن و هاواره ایرو لچار هلن آخاولت دبن گلو دپشکون دبن استری و دره و دی چاوه وان چاونا باران ده دچن زاروکن بدرخانان پیامکی دنوان نکانم بما اره وگلک کر انکار زورداری کوچ برکرن قدخه گلک گلو زمان دناوا چرخین آشن وان ده حلیان و تنبون لیکرد نهندکن ها او ناحلن آگره برخودان وان روش بروش گشتر دبه ویجا از روژا و پیروز دکم چند تشتانجی جواد خوازم لزمان خواه گرن لخواه گرن کردی نه زمان موزخانه یعنی که هون سلاوه که پی بدن و خواه باویجن طور و بخت زمانه کی دن جیانا خواه بزمان خواه بخملینن پیشی مگوتیه مال دبستان و مکتبه جا قط مهیلن زمانه کی دن بکوه ناوا مالاوه روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زمانه کردی پیروز با روژا زمانه کردی پیروز با زمانه ما گیه یکی خوشکه زمانه ایمه برز و زنگینه زمانه ما شیرینه جزوانو ایمه وشتر نیه نوچه بسپانسریا RTV جارودا و سلاف لوبن بولتنا ساعت 15 نوچهان ام ده پیشکش بکن عبات بو منورا
زانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره ودچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان بشدارن یک شوانج میوانان کسی که هلندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخبه يعني از به رسمی فیلوزوفم تنی به کارچخی کودالوگم یعنی مخابن ده هلندا ده و به گیشی ده اروپا ده زور امکانی جبو کودلوژی و کودناسی لباکور کردستان روشا زمان کردی بتایبت جی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه که مزن لسر مانچکی چه بویه داخواست خلکه تکرن بزاروکن خورا کردی با آخبن یعنی زمان اینا ضعیف بیاب بخوازن دوستان هر کس مالا خواه زمان خواه پیزارسی چه بکه سر زمان خواه قضی بکه سر زمان خواه چروکی خواه قضی بکه وزارت نافخویا ترکیه راگهان دناوا 2 هفته داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هجبردا لحفته و هفت پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گمانبار هاتنه دسته سر کرن. نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 صده تی پیش بینی کرن که سال 2040 اف رژه داکه و 12 صده ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 12 دا گرانی ددن بابته که او جی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخوان رنگه روژانه دناوا مالبات خدا لدروه لدامو دزگهان لگلک جهان کد دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سره بو اعتراف بینت ها دکرن گلک دهاتا پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دن ها داود و سردمه دا پشتی هولین زیده ایدی ام بکیف آخواه گاوا ام دخوازن و زمانه که روی اکادمی دا کار لسر تکرن زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کد ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگی آوه میوان المده هبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین رو داویل جین جودا دبین شوپاندن اما به هورا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یوانه ده چارچوبه یا هفتمین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتهی سمپوزیومک بسر ناو و میراساویل داخستن اکادمیسیان لکولرین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتهی هلدان دست و درباره وی داشی گوتار پیشکش کرن لزرات جانداوني داوا كنا غازي بك بقوت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeha 100. yıla wanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlîda Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. Alim û şair û mamostê bi qîmet li ser çanda Kurdî gelek xizmetê gelek karê muazzeb girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen, lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên, kesayetên me yên navdariyên ku xizmeta Kurdî kirine, zimanê Kurdî kirine, edebiyata Kurdî kirine, dîroka Kurdî kirine em dixwazin wana bidine nasandin. مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا
سرنوا سرکه یا سمپوزیوم میراسا ملای باتهی بو بیشتران جی لسر باندورا مولودا کردی یا باتهی یا لسر جواکو چندا کردی لیکولینین لسر زمانو شوازا هلبستن باتهی و جی ملای باتهی دناوجه کلاسیکا کردی ده گوتار پیشکش کرن. دشین و شاهی ده بنر دو حد تگه دجبری هفن شین و شاهی ده تنه متنك هاتيه خواندن کو افجی مولود ملا حسین باتهیه بتایبەت مەولودنامە کە ئێمە خەڵکێکی مسلمانین بە ئەوەی کە کوردە مسلمان بووە و سەرڕای ئەوەیشە تەسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کوردە ناوە وەکو مەڵای باتەی وەکو مەولودنامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî hebisvanî yekemîn mewlûdike bi kurmancî nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsandin lê yekî ewel Milayê Bateyî bû. هەلبەت مەلای باتایی برەیەکی ڕاستەوخە کولتورا کوردی دناف ئەدەبا نویسینێدا زیندی کردیە یعنی فۆکلۆرا چاندا زارەکیە ملەت اینو ناف برهمت نویسکی در تایبەتی کلاسیکی دا زیندی کردیە صبح و ئێواری شەباتاری شەماڵەکەیت و لەیلەت القەدر و بەراتن نۆرەماڵەکەیت و چیچەکە باقی ئیرەم شوخ بەجد و باڵەکەیت و بۆ خودێکی بێژە من کانی شەپاڵەکەیت و دنجما سمپوزیوم دا همو گوتارین هاتن پیشکش کرن دیوه که پرتوک ورن چاپ کرن و لکلیات تا کردیات وره زیده کرن عبدالسلام اکنجی رو دا و هر ده درباره خواندنا کردی دا بگشتی امتنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا رودا ویلگل هنج حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج برودا و آخوینه بحثاوی که دکن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن دامک جدا هیا داخوازی دکن گو همو حولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخینن گرنگی به خواندنا کردی بدن جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو بزمان معرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی معرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشید بن لدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیش زیده بکن تما خواندن کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تما زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من کردی هم باشتره چون بنا کوم گاواد گوت یعنی خواندنم یک سر ترکی بودیه اما وقتا کو دلم دیشه یا دا کو از دکرم تنگاسیه که از زمان دای که خواهد گرم اشته خواندن کردی وقتی مسیح من تمام که و تعمید زمان جوادیت امای جمره گلی شیرین و زفاشه وقتی که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل که کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود لمال خود هست که چون که ام کردن وقتی که به ترکی کار دکن راستی مجرن نشغله اما در کتاب کردی ده مری خواهید رنیست که دما کو از هلبسین کردی چروکین کردی رومانین کردی دخوینم مدبن زاروکتی من دبن چروکین دیو باوی من اپیری کمن تی بیرامن از ویا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برشی مثل کفا مجراته یعنی جه هلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدای یعنی هر زیده از رومان هست که از کردی سوا ادبیات کردی
و سوال لکونی دخونم من انتالیا فراد جوری خان ماریا ملکک بو ناوی پرتوکه که پرخواه به سر دیروکا آمدی بوچی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زارنگه من فیر بوم نزی 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رمان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حناره داوی دینه یا بختیار علی خان دبو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن لا لاش از خوینم آوسته هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان به رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده ده لگل مبازده تر لسر روشا زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست ببکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت ده درباره کردیه دا بنویسان با خواندن با گرنگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشاوتا براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باست با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت ده درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخمن ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که ایدی کردی ببا زمان یکم دمال دابل در و با پرورده با آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لو لقناه و لتواهي كردان پیروز دکم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا خافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا وان بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره انکار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی کو کردان تواهیا قادین خوین جیان نچار مانه کو بترکینن به تایبتی گلهیا کردا کو پرانیا ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجر و لباجر به ترکی را روب روبونه و به زوردستی را بهتر روب روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدمان به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی کو اف تشته کو دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبر وی که دوی قدر و قیمت کردی بزانین قدر و قیمت کردی جی چوا دی بهتر بزانین هگر کو پرستیژ که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژ که وی بلند هبه خودی ناودنگ که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لدرکتنک خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلین کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نهاد دکن که کرد ج کردی دور بکوین کردی انک پرستیژاوی کم یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچه آوای درد کت پیش بریمه وقت میناک
gelek zarokên Kurdan li gel ku dibistanên Kurdî hebûn jî dixwastin ku bi Erebî bixwînin ji ber di tirsiyan ji dahat û ya xwe ka gelo ew ê bi Kurdî bikaribin karekî ji xurabîniya jiyanekê bi ava bikin. Yan li Başûrê Kurdistanê gelek Kurdên ku derfetên wan hebûn hewl didan ku herin zanîngehên ku îngilîzî ders didin ya jî dibistanên taybetên ku Tirkiyan îngilîzî ders didin yan bi Erebî ji ber ku digotin ka gelo dê ji bo Kurdî qadeke jiyanê hebe lê niha em dibînin ku hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê ev yekşikiya ye û dê perwerdehî ji pêş dibistanê heta zanîngehê bi Kurdî tê dayîn ev yek divê li Bakurê Kurdistanê teqez pêk were. Ev yek jî ji bo vê jî dibe ku bi awayekî fermî di zagonan da Kurdî bê bicihkirin. ليه بريس عمر مثلا انها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندور خواه با وکه هنجی لسر راوستان ليه اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکورد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دو آخبن ليه لگل زاروکن خواه بترکی دو آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی اوچ علاقات خوب بدر وی وحتى تشقاس باندورجي يعني دي ببا ام بحثا زاروكان دكنج بركو اواوي مازن ببند في اف زمانه جالي وان بجي بردوامي بي بداين وكدايكو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گران دکوی سر ملی مالباتان سر ملی کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروی یکیش بیرنه که پاراستنا زمان کاری مازنانه نه کاری زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باری گراند و مروف نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پاری زوانن زمانن دما کود دایی کباوین وان مالباتین وان یعنی و بلغ دایی که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تنه دیو باف تیم بیرام مروف halbuki dnava Kurdan da de pergala perwerdehiye malbat de nav malbat de malbat tene ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın yen buçuk ber persiyarın xalu xati hene apumet hene be prani ev malbata berfreha Kurdan jehevdu hati parçekirin u durxistin yani ev jiyana ku Kurdan bere dijiya lugo de habitata nuda li bajaran edi pekan nine zede hem zede zarok çenabın hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parçe dibin ev bi xwe jî yek ji sedemane lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bavik bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin ew pêvajoya ku ew dayîk û bav aniyê wê astêçiye divê mirov wê baş bizan ve ez vê yekê dibêjim yani ev polîtîkayên ku li ser Kurda hatine meşandin bi mejiyê Kurdan bi genên Kurdan çawa ku xwarina Kurdan guherandine habitata wan guherandine malên wan guherandine cilûbergên wan guherandine stranên wan hewldane biguherînin bi wî rengî zimanê wan jî hewldane biguherînin bi vî awayî tune bikin Kurdan ji ber wê yekê ev pirsgirêkeke gelekî mezin e bêguman مثلا لهال ناوندین yani mirov her diya divê ku ji hevdû cuda neke ناوندین اکادمیک تبی او چالاکی کو تین کرن تبی گرینگیدانا به کردیه تداین تبی حولن تین داین جالیه اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کمالیان لی کارینه روبروی و سپاندنه ببن آکو و که هون آماجه پیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کو تین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله yani niha li gelek yani ji alî gelek kesan ve di gelek saziyan de ji bo Kurdî gelek kar tê kirin niha em li Amedê ne û pazdeyê Gulanê bi rastî bi her awayî şên derbas dibe îro li şaredariyeke Amedê yekeya ziman vebû li şaredariyeke dê em bêjin cejna zimanê Kurdî bi forûmekê tê pîroz kirin li sazî û dezgehan li pêşdibistan û kreşên şaredariyan û li gelek cihan saziyên sivîl سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تین داین سمینار تین داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشینه لی اف کارین کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکید کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی
لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد ام بیژن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی به کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی ام بیژن لآلیه کی دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پلیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوای کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخوازن کردی و تن کرن مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تونه به دما کو جالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دما دم پشتگیری دولت نکو دولت جمارا ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتی حساب که از وی که بجم یعنی گره کی کو ستاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه ام بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموستا 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلاف کرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن آوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باورم نها به رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیژن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستان ام بیژن لچار آلی جهان ریجه خواندن پرتوکان کم دبی یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زده تره کردان الفبای لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفبای آرامی نزانن ای باشور الفبای لاتینی کو ام بکارتینن ای الفبای جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تیناگ هم باوای کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی دیده من بخو بیشن راپرسینن که چه دبنده انجام ده لآمد راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن ل تشته کو هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه کرد شیار بونه هول دادن خودی زمان اقدر کبن یا جوی گرینگتر جی وکر نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیاده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی مالباتن که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگن دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن کبونه دای کباب هول دادن که زارو کیوان هنی کردی ببن اف هنکی هویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که هاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جید بن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده هون لگل مبون گل بخیر بین هر ده چارچوبه سمپوزیوم ملای با تاییدا پروفسور دکتر طاهرخان آیدن به گوتاره که پیشکش بکم طاهرخان آیدن جی جروداوی را بحثا پروژه که گلک بالکش آ کردی کر دبیجن ها پروژه که کردیل بردست وانکو دخوازن لحمو زانینگه هن با کوری کردستان و ترکیه و کلتیا الهیات یا کردی و بکن آنکو دخوازن تواهی سیستم الهیات یا کل زانینگه هان هیا بکن کردی افکار ما عبدالسلام آکنجی در درباره به پروژه دا چند پرسک جکرنه به هفرا گهداری آوان بکن بانزه گلان روژا جشن زمان کردیه لگلک باجران چونین جدا گریدای کردی برنامه
her bonaya roja 15 گلانی همچی برنامه جدا تل درخستن زنگیا 100. لیوانی داجی سمپوزیوم ملای باتی برودچه میوان من پروفسور دکتر طاهرخان آیدنه ماموسته مرحبا اشترا گوتارا تیمی بحثایی بکن لیرو 15 گلانی روژا زمانه وی پرسیه دست بکن کردی دکاره چواج خطره جنابچینی خلاص ببه دوید چه وره کرن وکه خمخوره که اشتبه بله سپاس مالواوا استهارخان و الهیات ناسم ماموسه عربی و کردی مم بمن دوی سردما دیجیتال دا ایدی کشتن یان مرنا زمانک نممکنه ایدی کس نکار زمانک بکوشه اگر گلک خودی لزمان خودر که و زمان ایدی نامره تشتکی دنجی اف سمپوزیوم هان از کتکاران پیروز دکن براستین ملای باتی دجیانا مدا جروجا کو مولودا خانوی ساندی حتی نها روجا زمان دایی که ام بیجن بسایا سر ملای باتی کردی کتی همو مالان همو دعوتان همو برنامهان و همو شاندهان yani بسیار سریان کارم بیشن ایرو ام روزا زمان کردیجی پیروز دکن yani روزا زمان دایی که. گوتارا ول سرچی از بنی هم توزک بحثا گوتارا وجی. بله گوتارا میجی دیسال در دورم منم بیشن از الهیات ناسم ایدالا من اوه کو الهیات که بکردی بساز کرن دمه که ویا ابدهشه مدهیا ام سرد خبتن ام دخازن دحمو قادان دا کردی جه بگیره و الهیات کردی جه بگیره. گوتارا من سر کردی کرنا کردی ذکرنا پیوین اسلامی دینی این عربی بو د خباتن ملای باتیدا د مولودا ویدا د دیوانا ویدا و د زنبل فروشا ویدا یعنی ملای باتی پیوین دینی اسلامی چوا کردی ذکریه یعنی راستراست ورگراندیه یان هشکتی ده هیا یانتونه ملای باتی راستراست ورگرک چیناکه yani em bijin ji bo peyvekî dînî hemberekî wisan dide ku di jiyana Kurdan de heye cihê mühim e gelekî giring e û gava ku tu mewlûdê dixwînî hem ji aliyê edebiyatê ve ji aliyê hunera helbestê ve gelekî herikbar e ji ber wê ji roja destpêkê heta îro bênavber di Kurdan di nav Kurdan da cih girtiye û hatiye femkirin jî. geleki spas mabesta tej ilahiyata Kurdî fakülteya ilahiyatı ya Kurdî yani veke Kurdoloji tiştekî wisa yan jî kulliyat û literatûrekî ilahiyata Kurdî mabesta tej belê ji her du aliyan ve em dixwazin ilahiyat bi hemû dersên xwe hemû qadên xwe hemû mijarên xwe ve bê Kurdî zekirin fakülteya ilahiyatı ya Kurdî belê bingeha fakülteya ilahiyata Kurdî bê amade kir mebesta me ew belê xebatê we hene xebatê me wek proje hene hin xebatên me werger me çêkirine destên hevalan de hin pirtûk hene niha amade dikin em bingehek amade dikin gava ku roj pêvajo xweş bû inşallah em dixwazin ilahiyata me bê saz kirin gelekî spas Profesör Doktor Tarhan Aydın boneya 15 gulanê roja zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî bi vî rengî wekî ilahiyat nasekî divê daxwaza me sereke vebûna fakülteya ilahiyatê ya Kurdî be di çarçove sempozyuma navdewletiya melay batêda bi şeklî fikrê xwe ji me re derbir. Li ser jiyan helbest û berhemên zanayê Kurd yên navdar melayê bateyî ji aliyê lekolîner û nivîskaran ve weke me got nirxandinên girîng hatine kirin di nirxandinan da balkişandin ser rola bateyî ya de wêjeya Kurdî da her wiha hezkirina wî ya ji bo Peygamberê İslamê slav ser bin. اگر تو هلبست ملای باتی بخونی تو دی هزار که تبریا نه خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتن مزنای تا گهلی بی بونمونه هلبست که وی هیا ابا بیت حق پادشاهی سیوسی بیت که بس وان سیوسی بیت که آدم تو چی بجی ده گوتن مزنا پتر وقت میناک بکار اینا اوجی همی پند و شیرت و حکمت
بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی کچا و گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جوا کجک کارت کردن هبیا زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام همید زانن کو اب خزینه هنه اب هنده سالا برزبینه ببینو برف نمانه ببون ابرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما مامستایت ما او کسید کو خود نزیک ملای باتای نزیک نه هر یکیش زاویه که جیاناوی دشت تشتک رونکنه که بده تسر ملای باتای وک هون زانن مجارا مولود حجه کرنا پیغمبر علیه السلام ملای باتی عاشق پیغمبر و عاشق رب عالمیه جبرند مولود خوش سری حتی بنی بحثا فضیلت پیغمبر پس نیت پیغمبر دان علیه السلام بارا پتر ملای باتی سر نورا محمدی ست کنتر گوره قناعتا ملای باتی اول تشتهاتی خلقیت کردن نورا پیغمبر خدایه آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن ها امی بچن درسمه یا باکور کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانی و زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرسمه هیا کو مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخافتن او بکار آنینا کرمانجکی هر کودچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان حالاتی یک دبیجه که وان بره لألمانیا جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنا درسمه جی خلق دست بگه بکردی سلاوه دده هفدو در باسی ترکی دبن پشا اما اینها جی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن پارێزگە هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkê wê bi zaravayê kirmanckî wate zazakiyê Kurdî de axivin, bi sedan salan tevî zext û zordariyan karî heta niha çand ziman û baweriya xwe biparêze. Çene ma berdiye azan nernate ude kişaye devayı vaye ikrare me vaye kevraye me vaye Li îro siberoja zimanê dayîkê li vê parêzgehê li ber qeraqeke metirsîdar e. Ji ber ku axaftin û bikaranîna kirmanckî her ku diçe di nav nifşên nû de kêm dibe. Li beramber de zimanê Tirkî li bazar û hemû qadên jiyanê hema bêje serdest e. Mesela ma Almanya'da denaxım zona ho qasê kerdine. Ma qasê kerdine werte hode ma tersin vatr ma huvya kemane. Ama ma mim tika yaşlı ma da qasê keme. Van ma ve xir ve selamet tamam muradime hemen çarın Tirkî. Onun için ki orada tabii ki yani zof yüzün nispan ama yazın ki zon çıkar bu vakına zon meşhur. Zof Türkiye kesekini. Kes zulma keseni kını. Tır Avrupa'yı tanıla zon yani ani gündem ama nasıl pürnögra kadı mesela. Zaman anı beke kalkın kesekini pürnögra kesekini geç ne zonu ne yani. Zof tanı ne zonu ama kesekini tabii. Zira pesku man tuzanma zaman nazara veya nazara ama zaman nasıl? Biz domanı bamış ne? و آنی تقصی بکری واز نرار شیر نرار هندر شیر را خراب نر میشیره. پرانیا نفوسا درسمه علوینه. برای لگندان همو آین و عبادت لجمخانهان بکردی دهاتن کرن. لی آسیمیلاسیون خواهندیه ناو باوریه جی. ترکیه دی کتیه ناو بشک جی ریتویل و مراسمین شینه. گندی ما مملکت ما باوی ما با پیر ما رایور ما گندی خانه کسان خانه مزون ما وی خانه جوات خواهد کرد یه پری ما جوات خواه سر زمان خواه کرمانجی دکر سر خواه بیوجه مزکت شما میتوی کوکولی
کرمانجی قصی دکرن ترکی ندزانیه لما herkes kaçak evet zonlamalar mabda hak zamda pizza na bir ne sebeple maçını prim arayabilir mi ki prim arayabilir de kamp savaşı mada yani asıl ana dilema asla dinle gerek devamlı ana dili çekoda kaçak bir gerek nasıl gerek گیمبونا خافتنا به کردی و نبونا پرورده به زمان دایکی لعالیه که لیل سر روشا زمان رخنه لسازین سیاسی و چاندیجی هنه سیاست ما بکرمان کردستان پر ترکی بانی دریتن وان ما بخیر سرسوان چرچوای زر تپیا پر ترکی قشی کنی یا سماعتای سر گوجاند نگورنی سماعتای تای زون درس میگنی سماعتای اینایی که هر بستون خوب رازنی کرمانجی سر گورنی پس پور دناو مال دا خافتنا لگل زاروکان وکه چکه هری بهزی لدیجی آسیمیلاسیون دبیننو بانگ لمالباتان دکن لشونات ترکی بکرمانچکی لگل زاروکین خواه باخون ضروری صحونی استا طوری هو توز کنی Cevzuka, Domanika kaseyi ne kadar nasıl benevin? Gerekli çere kaseyi bu. Mesela kurmancı da henliyor yani kurmancı arkadaşımız yani Diyarbakır'da Zöynel'de Perskol, Naskol, mesela çoğu da kaseyi kendiniz onlar. Çoğu da kaseyi kendini, Domanlığa da kaseyi kendini ama yesim de nam mesela zonla kaseyi ne bana işte kaseyi ne bana. لگوری تخمینان زراوای کرمانشکی زمان دایکی 6 حتی 7 میلیون همولاتین لباکوری کردستان ترکیه و دیاسپورایه ریخستنا پرورده زانست و چاندیان تیوین یک بوی اونسکو جی دراپوره که خود دی بیجه لجیهان 18 زمان و زراوا روبروی مطرسیا جنافچونه نو یک جوانجی زراوای کرمانشکی کردیه فردی ساک رودا لها امي بچن انقره هر ایرو به بنیا جشن زمان کردی مشک تیل داخستن لگوری برنامه افمش و هیا پیشیا وزارت پرورده و ترکیه بیکرن و دی داخواست بکن که کردی به زمان پرورده و خواندنه دی شوکت ترکین ها لگل مبال انقره هف کاره ما شوکت دماتا باش بابو ما بحثا دمات دست بکرن و مشه بکه کی ریک دخه کی تیدا بشدار دی و چواد بله مش دی صحت پنجه دست به بکه ام نهال آنکا نه آنکا داری که یک جناوندا چاندو هنری یا کردن قریه و بو ایروجی وان لسر تختکین خوین پرورده جی 15 گلان جشن زمان کردی پیروز با زمان مرومت آمه کرد کردی کردستان نویسین لوما مخواستم جوی جوان نویسان دست به بکن اف داره آنکا داره یک جه کمالین کردن قریه جبلی ویج بگومان چند کمالین دیجی هنه و که کمالین آناتولیا و چند سازین دیجی هنه که پشتگیری وی مشهد کن و که مگو ساعت پنجل برداری وی کمالین دست به بکن نیزی که جبو وزارت پرورده و گرسه بگه برداری وزارت پرورده وی داری دی داخویانی یک بتخواندم بگومان داخواز سرکجی او کو همو آستانگین پیشیا کردی بین را کرن پیشتر لانقره کرد در هبو سروکی بریس مصطفی قهرمان نها بمریم ما مصطفی چوای روشا کردی آخافتنی لانقره روش تایبتی 15 گلانش بو کردان اد مثلا زمان در روزه کی تایبت و کو جشنه یا پیام و چی دوی جشنه یعنی اوج خد زانن 15 گلان سازی ان به کردی توگر زمان کردی دا 2006 دا دست بکر 20 سالن و زمان کردی پیروز کن چما 15 گلانه وطا و چیه دما کو 1932 دا جلالت بن علی بدر خان و خوارا هواره درخست و افروج بو جمارا بو کردن بو روزا کا تایبات روزا کا پیروزی انقره ایرو وی چی بیکرن یعنی چه برنامه هنه به بونه آوی روشی همین آنکا داری همین کامله و رخصتنین یعنی ایرو اما بر به وزارت پروردهی اما بمشن جبو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی و به زمان کردی پرورده بکرن پشت راجی اما ایرو کنسر اکاب کردیه اما و بدومینن
کومله کردان لانقره حتی چند اکتیفن یعنی دمک دریشون دزانن قط کومله نبون اف چند سالا کن ادیسا زیده دبن یعنی به تیرا کردن انقره ناوندین پرورده کومله چند هنری هنه یا نه اینها هیدی زیده تبین نه کومال و کومالا آناتولیا ناوین و او هاتو بکرین دامزراندن خیلی ول های مرا دست بیکرین لانقره ناش آنکا داره از بارم هیدی هین زیده ببینجی çünkü دخوازه گل زیده گلک دخوازن په کردی هین ببین ام بیل گور در فتاخه و کاری دمشینن دوان فرقه هاند دوان کورسان ده جبلی کردان بج مثلا ترک و نتوین دیجی هنه کو بخوازن فری کردیه ببین بله هنک ترکشی هنه دخوازن اوی دوستن کردان بیشن او دخوازن بیشتر ببین تل دست بگدا مانجی پرورده دکن باش گلک ساون بریس مصطفى قرما سروكي بري كردر كردر هاتا گرتن نالان قروا كما قلت دو كمالين سركن بيجو من هنا هجمروان زيادتر لين كو سركه وتنزانين يجوان آنکا داره یکجی نواند آناتولیا و هر حال آناتولیا ناوین جیب تایبت ل عالی قلوی هرما جامبگا و های منای جمزانه کو نواندن کردان هند وان سالن داوید زیده جیبونه اگرم جاره که دیگه ببیر بخی ساعت 5 و دل بردری آنکا دست بکمش حتی بردری وزارت الودری و داخویانی یک بده خواندنو ده چالاکی مشه بویرنگی بداوی با امی به هفرابن بگمان بو و گوهاستنا دیمن نوی مشه دسته تخوش بن سپاس بوده بو میوان تجی هفکار مشوکت هرکی تلگل ما بوی به هالکفتا بازده گلان روژا زمان کردی دم پارتی دا حاز آوا کرنا کمیسیونه که لکولینه کریم دا کو آستنگی لسر زمان بین را کرن هرچند جه پی پشگیری دای ویدا خوازیشی لی پیشنیار به دنگن آک پارتی و مهپی هات رد کرن هرگلین و نقاشا گرم دراپوره که دا امه ببینن همو گلی مدلو جان سلاو دکم و دبیجم بخمل و روشه شیرین و خشه زمان کردی بخش آوازه لطیف پرنازه زمان کردی روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمانی کردی یک جور روژا وین سرکه بو زمانی ما هبونامه بیشی زمانی کردی جشن زمانی کردی پیروز به پارلمانتر دم پارتیه یاوانی گلدرم وارله به هلکفتا پازده گلان جشن زمانی کردی پیشنیار لپارلمانتوی کرک و کمیسیونه که آوا بکه و آستنگ قدخه و پولیتیکاین لدیجی زمانی کردی لکولین بکه Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îro astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyûnan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentûyê dibe. پارلمانترین CHP و گروپا یعنی اولجی درکتن سر کرسیا پارلمانتویه و دو گوتارین خود پشگیریا پیشنیارا دم پارتیه کرن. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. نونر CHP اوکان کونورالپ به تایبتی بالکشان سر خالین درباره زمانان یند برنامه پارتیا خدا و گوت کو دوی همو زمان بی فرق و جداهی بکارم بردوامی به هبونا خو بدنو ورم پاراستن. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle چاوا کو د برنامه پارتیا مده هاتیه دست نشان کرن ام دبیجن کو دموکراتیک بون جبو چاره سرکرنا پرسکریکن جواکی لسر بنگه ولاتی بونا وکهف نه چاریکه دیسا وکی کو د برنامه مده هاتیه تقص کرن ام زمان دایی که وکی مافکی دبینن ام جبو ترکیه که تید کوشن کو تید ماف همو ولاتین می هین بون بکار آنین و گشدانا زمان دایی که ورد آبین کرن Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevi piştevaniya CHP و گروپا ینیوله پیشنیارا دم پارتی یا تایبت لسر زمانی کردی به پرانیا دنگین آک پارتی مهپ و ای پارتی هات رد کرن. فردی ساک رودا لجه سمپوزیوم یا ملای باتایی
کو لآمده هاتیه داخستن افکار ما عبدالسلام آکنجی اف پیوینه که کرد لگل پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ که ما مستای زانینگه ها امستردامه انجام دایه افکار ما عبدالسلام آکنجی جد پرست تو کسی که فیلسوف تی ناسکرن لی به کردولوژی راجی بجول دبی ام تچوا پیناسه بکن میشل لیزنبرگ برسوی داد بیجه از با آوایی که فرمی فیلوزوفم لی بقاچاقیشی کردولوگم دبیجه کو صدم جی اوه کو ولاتیوی هولندوه در فتا فیربونا بزمان کردی گلک کمه لورا وی به حوله که زیده خوافیری کردیه کریه به هفرا ام گهداریا گوتو بیجوان بکن لوانه اکادمیسین جهان ملای باتی گوتو بیج دکن به هر هلاویوا هم کسایت ملای باتی هم هلبسکاریاوی هم نویسکاریاوی باندوراوی لسر جواکا کرد و باندورا جواکا کرد لسر ملای باتی چی بیا بابت کشیتین نقاش کرن میوانک لگل ملهج زانگیا امستردامه پروفسور دکتر میشل لیزنبرگ ما مستسپاس با ویدرفته تو بخیر هاتیب ام توکه فیلسوف تزانن لی علاقات کردولوژی جهیه ام بیشن کردولوگ بیشن فیلسوف هم چی بیشن تو بیشن بنی برای هرتش از گلکس پاس دارم و از بگشت دیویژم یعنی از به رسمی فیلسوفم تنی به کاتشخی کردولوگم یعنی ما خبن ده هلندا دا و بگشت ده اروپا دا زور امکانی جبو کردولوژی و کردناسی زور تنن و جبو ماجی رسمی فیلسوف قاچاقی جی کردولوگ ما مثل جینی قاچاقی بیا باشه سمپوزیوم ملای باتی نهون از وید خوازم هم بم وجه کردی ادیبین کرد ملای باتی فقیت ایرانیان جی ام بیشن مل احمد جزیری لاوروپای چوات ناسکن علاقه اکادمی اروپای جی وجه کردی را چه هستی دائما اما خبن براستی حتی ایرو هبست کردیا کلاسیک در اروپا هیچ نهاتیه ناسکرن چند کس هندک درباره احمد خانی دزانن لأو نه جوشان خانین رسمی هاتیه وشان کرن و هاتیه نهاتیه ورگراندن با انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی لیکن وانین درباره مثلا ایران ناسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولین نکه. علاقه واش کجی باز بنی علاقه واش ما چی باش. یعنی مشکل کردن اوه طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوش بو گلک وقت. طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدره بو. ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو. و ها زمانی کردی ده 6 سال بیستان ده نکاری با آوایی که تبعی آواب به. و حتی ایر مثلا de بشین زمان ناسی de زنینگه هن مزنده زور امکانن لورجی بهایه نه دا ترکیه de چند زنینگه هن وکی وانه وکی مردینه امکانی با هم ونا کردی و با کرد ناسی جی هنه لکیمن و کفن شوپیا لکولینه درباره ویجا کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدکه یعنی او لکولین نه دست پیدکه لی گلی که درنگ بو باشه درنگ ما بجی هون روشه ایرو باش تبینن بوال گلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی تخواندن سمپوزیوم و هات تل دار خستن وی روشه اون چواشی بله یعنی وکی موجود نه دست پیدکه و گلک امکانی نو هنه و از نه زیوی دارن کو الکاتن بهتر در مثلا ناف اروپا و کردستان جهانه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان ناسی لور نه گلک الکاتن بزنینگه هند اروپا و امریکا دهنه زیوی دارن کو امریکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن. خال کردی الکدری هم بویاز بنی؟ لسکاری. یعنی لویگا و هیچ امکانی جوهیم بونا کردی د زنینگه نه اروپا ده تنبون و از لکردستانی بون بتابتی د باکوره ده ولور من ده آخفت به هلوانی خوکم ناسکرن و هدی چند کتابن به درسین زمانی کردی جدیدینه و هدی مواجه دوم کریه. هولندا کرد گلکن لور پیوندی و هیا؟ بله طبعا
نزیک برای 30 سال از گلک وقت دباکوری دباشوری دبوم ولویگ گلک علکات و گلک حوالین کود هبون لپاش یعنی زوجی ما زروک هبون کار هبو یعنی نوکی برای لی حتی نها چند حوالی من این کود مانه و زهی دارم کن همو وحچی برسکی داوی هیئت اشفاقیه ایران هیئت ملای جزیره هیئت ملای احمد خانی هم ملای باتی کیجان شعر کرد زدل سرت تاثیر هیچ هلبست کیجانی بهتر زانی براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها يسال من كتابك دربار ميموزيني دا تواوكريا اوي بري باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش الشريم قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوكي احمد خاني ناس ناكم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگەی ئامستەردامێش هۆڵندایە وشی لڤرا گوتو بێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی بلا هناكيش هندك بابتين جريداي بزمان كردي دور كبن لي شنافتين كردي هم دور نكبين دم نها نافچه که خوش یا باکور کردستانه هنگ دیمنان باجار جول مرگی بتای بجی نافچه آوه گواره که خملاوه و بهاره ده هر ساله که دا قط مروف یعنی چاون مروف ویژه ترنابن براستی دوی دمه دا آجلدار بازن خود دردخن بو چیراندنه هفکار ما شوکت هرکی و کامران وی اسات دیمنین خوشک ین کریه پاس و دشتا گواره تومار کرنه بلا اموان دیمنین جوان لی تماشا بکن و هفرا بریا کداوی بولتنا خوبینین قالوا ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام ويشباني يملكالو ويشباني يملكام تفاز بلدة تحت قالوا تفاز بلدة تحت كام حتى لك بديلو ناني حتى مملكة حتى لك بديلو ناني حتى مملكة لو 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 تقولوا لعندي مر لو 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 تقولوا تقولوا بولتنا ساعت 12:40 ما پیشکش کرد جاردن ساعت 17 امی به هفرابن نوچه بسپانسریا هر درباره روشا زمان کردی لباکوری کردستان میوانداریا بریز نوروز اوی سال پارلمانترا دم پارتی لشرن اخی کریه دماتا خوش به گلک سپاس جواما دابوناته روژا زمان کردی لوا پیروز به از جوه پرسه دست بکم پیشنیارا دم پارتی و آنینا روژا و زمان کردی ده پارلمانتویا ترکیه ده هون چاوا دنرخینن گلو اف هولدان تنه گاوه که سمبولیکه یان امبیژن ده پراتیکه داد پیش روژه دا ده امبیژن بکه و روژا و سیاسی دا کارکی دسلا اجی روژا پازده گلانی روژا زمان کردی جشن زمان کردی سری ده گلی کرد کتکارن زمان کردی و همو گلین کو بزمان خود عتیقه دخل کردن و بدست کردن و همیا پیروز دکم پیش نیاز هم لجنه گشتیا مجلس دادم مپار بکرین پیش نیاز کی کمینه لناوا ساله ده گلی چارا هم وکا پیش نیاز هم وکا پرسنامه هم وکا تکلیف جبو گوهرتنین یاسایی همچی قدخه و آسنگی لسر زمان کردی هم دخن روژاف روژا سر پازده گلانیجی به وکا پیش نیاز دکی گشتی مدخواست که همو پارتی پشکیری بدن
و ام بکاربن لسر وی لکولینه کی لنا پارلمانتوی ده بکن و کوجی گوتی مقابل به دنگ داینن پارتیان دیتر هاتا رد کرن لسر وی نتنه پیش نیازه کی لگشتی لناوا وی هفتیه ده لاستا دادگه ده کارانینا کردی ما گوهرتنن یاسایی دان لکارن کو فرمیه کو دولت پیشتخه وکا اندوستری وکا زانینگه وکا گرتیگه وکا درین دیتر ده آستنگی لسر کردی وره گوهراندن هم وکا پیشنیار هم وکا گوهرتنه کو بیکرن ما راست سری لیخست نجبو ما وکا روژه که تنی سر ججنه آنجی سر تنی سر ججنه زمان کردی هر تم لسر آستنگین زمان کردی لسر پیشی بکرنا پرورده کردی داخوازا ما هیا اجبریا کو انبا خبن نوچیا یکمین دجی و داخویا کرن کل ترکیه ده هنک زانگاه ده لسر زمان کردی انستوتی و چکی یعنی وکا اقدمینه بنافکرینشی کرسی آنجی لسروی ماموسته و خواندکار هنه لیباله هیجاش زمان کردی با آوایی که فرمی نبویه زمان پروردهیه با آوایی که ستاتو لکارگه دولتی ده نکاره بکارانین و همان دمیده هیجاجی لسر چاند و زمان کردی لگلک آلیا ده آستنگی هنه لسر وی که اب آستنگی درباز ببه با آوایی که راسترا زمان کردی ستاتوی فرمیتی بگرن دخوازن پیشنیازی مجی چرچبه یا وی بو خوازن بالی بکشینم سر گوتنا پارلمانتر گلدرنجی وقتا دست نشان کرد زمانه که کو جعالیه بملیونان ولاتیان و ده آخفتن هیجی دقادن پارلمانتوی دا وکی زمانه کو نای فهم کرن نای زانین تی نویساندن و اف یک حتی کنگی بردوان بکه لسر وی مجی انکار زمان کردی یا مجلسی ده جمع بشخص خود جمع پیشنیاز رادستی سروک پارلمانتوی بخواه که جبو که او ور گوهراندن نه زمانه که نیزانی نه گو زمانه که جبلی ترکی نه جی سی او نابا خاله که ده بیزانین وکا زمان کردی ور نویساندن و آنجی زمان کردی ور دیار کرن و نو بشارتن آنجی ناب ور لیکرن سروی اب انکار و حتی کو داری هری حتی کو دولتا ترک بناسنامه کرد هبونا گلی کرد با آوایی که فرمی و یاسایی ناس کرد و ویگاوی زمان کردی تقص آوایی که فرمی و پروردهی بمینه جبر کو زمان و هبون هفدو با گلی که گریدایه و تنکاری جب وقتینی نها به هبونا کرداده کرد هنه و ام برای هبن ام نافی باجوی کدنه ام لبندنه کو گلی کو هرتنین مظن ترکیه ده چه بن یک جواجی مسئله زمانه لبله هیجاجی دولت انجی ده سلطاریه کل ترکیه پیش تخه لمسئله زمان ده هنک گاوین کو حتی آبتن ده خواستی نوردار دکه مسئله پروردهی و مسئله ستاتو یا کردی وکه مجاره کی سرکه لسر خواناین وکه زمان کردی فرمی وره قبول کرن و وکه گوتنا و ازبیجیم و دولت وره بشکرن او پارچه کرن لبله زمان ما فکی هری روایه ما فکی مرباهیه ما فکی هبونه و بوی و گریدایی تقصد و ورد دیار کرن کل سر و ستاتیو پروردهی جی نوا سالی دو جی به هفته جی گلی کلدانه ما دویر نشتنه ده هر دویر نشتنه پارلمانتوی ده پشکریا جهبه و به تایبتی گوتن این پارلمانتر اوکان این لسر زمانی دایی که وکی ما فکر روا گلکی بالا دکشنه گلو د سیاست فرمیا جهبه دا گوهرتنه که راستقین هیا آنجی ام دکارن وکی گاوه که سیاسی آدم کی بناف بکن ببینن ادکار مصاب بيجم جهب بسر زمان هبونين زمان كردي و زمان ديتر ده وك نزكاتي كي انكار ناك راسته لبلي سينور وان بارتيا AKP'ci MHP'ci CHP'ci طيبتي سينورا وچيه دبي بلا زمان بيجي بلا نویسکاری و کتکاری و هنرمندی و کاری خو بکه لبلي بلا اوای کی فرمی ستاتوی کی وتنبه عالی پروردهی و ستاتوی ده مقابل سينورك هيا همان رونشتانده نجی AKP'ci آخبی AKP'ci گو من اف کار کریه من پروردانیه من ترتشش فکریه مزانی که هده کار کریه لی مسئله پروردهی زمان ده دسکنه و ده گاف نه آویجه همان دمی اف کمیسیون راپورا کمیسیونا پلیسر پیواجی جهاتی نویسانده جی خدا در
یا خافتن CHP پر بالکیش بون وکه مافکی روا و مافکی مربعی بناف دکه لبلی و اصل حقوق ده ستاتوی ده چی به و برسم ناده yani işte yeni yolu akıbı hemen demi لبلی تشتا و ام دخوازن اری بلا اصلا سر زمان کردی پراتیکی و اداری رابن اما با اوایی که یاسایی جی دوی حتی که ستاتوی اوی تنبه و اب اصلا partiyek di here partiyek di were ve astangi her tim were dubare kirin û wê pêşî lê keyfiyeta kesên ku ewlekarin li bajaran da wê bimînin. بله برز نوروز رخنه جی هنه رخنه لبرپرسین دم پارتیه تینه کرن کو دپرانی جوات و چالاکیان دا به ترکی داخفن جبر کو ام بیجن جبر چه هون گرینگی بهتر به کردی نادن ev rexneyê ku tê dîtin hinekî balkêşin hinek jî rasterast neheqin ji ber ku em li Kurdistanê taybetî parlamenterên Kurdistanê siyasetê dikin kar dikin li nav hewldanê xwe de cidînên xwe de daxuyaniyê xwe de têkiliyên xwe yê bi gel re em zimanê Kurdî diaxivin yani teqes ev rastiyekî diyarî ye. Lebelê bi awayekî siyaseta giştî an jî siyaseta ku li Tirkiyeyê tê meşandin têkiliyên ku li ji bilî Bakurê Kurdistanê bajarên Kurdistanê bajarê dêtir de tê meşandin ê li meclisê bigirin ê fermiyetê de zimanê Tirkî rasterast zimanekî pêşketî an zimanekî têkiliyê tê binav kirin ev jî nîqaşekî serekeyê ji bo me zimanê Kurdî ji bo ku bibe zimanê akademiyê bibe zimanê siyasetê û pêş bikeve hewldanên me karên me perwerdeyê me navxweyî rasterast hene lê rastî û heqîqetek heye îro li Kurdistanê de weke siyasetmedarekî Kurd û navçeyê me de navendê me de karê me de zimanê Kurdî zimanê me ye yekem e. بله گلو درسین بجارتین جبو دبستانان جبو پارسنا زمانی کردی تیر دکن اون چما پشگیریا درسا بجاردناکن تیر ناکه نممکنه کو تیر بکه جبر کو حتی کو ستاتوی کی فرمی به پیش دبستان حیا داوی ازانگه به پروردهی که زمان کردی تنبه نکاری بیجی کو پروردهی به زمان کردی چی بویه بجارته درسان پشتی demekî ûşûn da yani pola çaremin pencemin ûşûn da tu dikarî jî bibijêrî ji xwe zarok dema ku dest bi dibistanê dike pola yekemin dûyemin sêyemin zimanê wî perwerdehiya bikare bi pêk bîne ev gelekî bandor ser zimanê dike em bi yekemin têr nabînin rast e ama em weke dem partî dijberî dersên bijarteyî nînin yani em mafekî wisa an jî ihtimalekî wisa ji bo zarokên Kurda ve bibin berûva jiya wê ji bo ku ev ders werin bijartin werî serî lêdanên em pêşiyayê vedikin berûva jiya wê li meyteban de mamoste an jî gerînende müdürên ku li mekteba de ji bo ku ev ders neyên bijartekirin li ser malbata li ser zarokan zext û asengê ku tê çêdikin jî em li ser vê disekinin li ser teşîrkirina wa li ser rasterast nêzîkatiya wa jî gelek serî lêdanê me û rasterast daxuyê me jî çêbûne lê rastî û heqîqetek heye dersa bijarte an tenê çar zanîngeha de enstitûyê an jî Kürsiya ku bi navê zimanê Kurdî vebûyî girîngin em nabêjin tinene lê belê ji bo parastina ziman jî ji bo perwerdehiya ziman jî têr nake AKP rasterast vê hevdîtina pêşniyaza dawî de ji got divê ev têra we bike divê hûn vê bikarbînin û li vê rewşê de xwe têra xwe bibînin hûn daxwaza perwerdehiyê an daxwaza fermiyetê nekî em dijberî vê nêzîkatiyê rasterast rexnê xwe an jî nêzîkatiya xwe dikin ku em asta daxwaza zimanê Kurdî têxin astekî jortir. Gelek spas brez Newruz Oysal parlamentera Dem Partî li Şirnexêl gelme bû gelek spas. Di beşeke helbesta cîgerxwî li ser ziman dibêje vejîne zimanê xwe ey xwendevan nebûye millet hiç kes bê ziman zimanê me xos û xeros û ciwan e eger bes bizanî tu nakî ziman roja zimanê Kurdî li we pîroz be. Bi rastî min nikaribû bi zimanê dayika xwe bixwînim lê îro ez gelekî şanazim ku bi zimanê Kurdî li rûdawê kar dikim û bi zimanê dayika xwe li ser ekrana rûdawên nûçeyan ji we re dixwînim. Di salvegera
نودو چارانا کووارا هاواره دا مزگینیه که نو گیشته پرتوک حزان کووارا بناوه وین کو کوواره که ویجهی و رامانیه به هجمارا خویا یکم دست به وشانا دیجیتال کر اف کووار دخوازه به وینه که نو جبو پینوسا کردی کووارا وینه دو مهیو به الفبایا لاتینی درتکبه تایبەتمەندیên herî girînga kovarê ew ku sînorên zarawayan radike têda berhemên bi kurmancî, soranî, kirmanckî, zazakî cih digirin. Kovara vînê bi kadroyeke xort sa nivîskar û akademîsyenên weke Selîm Temû, Jiyar Homer û gelek navên din hatiye amadekirin. Dê hejmara yekem da ji bilî helbest û kurte çîrokan hevpeyvînek bi nivîskar Fatme savcı rahatiye kirin. Her wiha beşeke balkêşa kovarê bi navê belge heye ku tê da balavokên dîrokî yên serhildanên Kurdan têne nivîsandin. Vînê derî li wêjeya cîhanî jî vekiriye û berhemên navdarên bi zimanên Almanî, İngilîzî û Spanyolî jî wergerandine Kurdî. Xwendevan dikarin vê kovarê bawayekî dijîtal bixwînin û li nava rûpelên wê yên dewlemend bigerin. درباره مجار زمان کردی و روش زمان کردی به تایبەت li Bakurê Kurdistanê me mêvandariya Brêzana Farxînî ziman nas û lêkolêr li Anostoya Kurdî ji Amedê mêvanê me ye. Gelek spas ji bo amadebûna te roja zimanê Kurdî li we pîroz be. Em ji vê pirsê dest pê bikin weke ziman nasekî hûn rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê çawa dibînin? Rewş ber bi başiyê ve diçe an ber bi xirabiyê ve diçe? بلی کو از برسیوا پرساوا بدم دخوازم جشن زمان کردی لحمو کردان پیروز بکم و اف جشن و حساسیت کدبه جشنی دا چه دبه تم بردوان به ایجا بین سر پرسا و کار روشا کردی دچه روش حالی ده بربکوا دچه مخابن هر سال گابا کو پرسا کی وهاجمت کرن ام نکارم دلکی خوشمی ببیجن کو روشا ما لباکور یا کردی بر باشی بادشه مخابن برواجی و یکیه ترس و یکیه جبر کو چوا زاروک مندال سبیروجا نتوه کینه گلکینه هر واجبو زمان بندست جی زاروک و جوان پیشرو سبیروجا وی زمانینه لی ام دبینم که لباکور به تایبەتی ئەو راپرسیên ku derbarê rewşa zimanê Kurdî de tê kirin ew qabatên sosyo-lingwîstîk û danayên ku ji wan bi dest me dikeve em dibînin her ku diçe rêjeya axaftina bi zimanê Kurdî di nav zarok û ciwanê de Brêzana ji ber çi rewş xirabe yanî sedemên vê yekê tu dikarî ji me re zelal bikî بله بری هر تشریف خواهم دزانن که 100 سالی زیادتر سیستم که اف سیستم زمان قدخه کریه دوج پرورده و مافی هین بونا وی زمانی یا جهین کرنا وی زمانی ام دینن عالی که آخافتنا به وی زمانی جهات بو قدخه کرن پولیتیکای سیستماتیک ای اسیمیلاسیون لسر وی گلی دهاتن مشاندن جبربان یکا جزایا و معیدین خراب مرو نچار مابون کو بر به زمان ترکیه هرن و به زمان ترکی دانستانه بکن کو هم زاروک لدبستانا تنگاسی و زحمتی نکشینن و هم جی کاربن جخورا کاره که پیدا بکن بحثا سیستمی که بو سدم کو بحثا هندور مالی بکن چه مال هندور مالی به ترکی از بین سرویجی اب روشا سرکه بله مخواست ببیجیم یعنی مسئله سرکه اف سیاست اسیمیلاسیونیسته رد کردن ماف و آزادیه لی پاشه به 100 سالی زیادتر روشه که هیه جبر به که جا ام دبینه که در ناف کردادا رژه پرورده خواندن و نویساندن به زمان ترکی چقاس بلند به کرد او چند اسیمیله دبن او دیو بابه که آلی فکرین سیاسی ناسنامه کردی و چندی شیارنجی در ناو مالا خدا زمان سردست بکارتینه زمان ترکی بکارتینن
و او راش لوان بیه وکه روشکه آسایی و نورمال زمان خود نقلی زاروک خود ناکن درد می سر درداجی اوه از تم بحث کم دوی کرد به دو شکلات تکوشینا خود بردوام بکن یک جعالی قانونی کو ریل برزماناتی گرتن دنجی روشنبیر کرد خواندای کرد سرکش ریبر پیشنگ هنرمند سیاست مدار چد ببلا ببه حوجه کو قط نبه گرانی بده سر زمان کردی و بی زمانی نقلی زاروکا بکه زاروک به بی زمانی مزن به نام مالا خدا بله ایجاج خواه که زمانه کی بیانی کت نام ماله که ام ایدی نکارج داهاتیا وی زمانی یا جی زمانه کی گش بحث بکن دبر دا خم نخواری باش سدم چیه نها کردن باشوری کردستان روجلات کردستان روجاوای کردستان حزت کن و بزن بم هرتم دکوه نقاش روجانه کردان یعنی سدم چیه لنا و مال هرتم دایکو باف بزارو کن خورا ترکی داخل آرمان چیه دی ساوه ببیجم تو نه روجهالات نه روجاوا نه باشور بقاسی باکورد دوچاری سیاست که آسیمیلاسیونیست اف چند توند نبویه لبر زده تر بو جاج برکو اف سیاست پچکی بسر کت و نفش دوجو که پی هاتن ترکی آخافتنا به ترکی وکی تشتکی نورمال دیتن یعنی جخوان ناپرسه به اچما به زمانه کی سردست پیوم لی زمان خو نابم خودی حتی جانا ام به هن کسر دانوستندنه دکن نقاش دکن او دبیجن یا گرینگ جبو ما فکر و رمانه حزره تبکیجا حزره بالرماني داخواز خود عادل خو بيجي خم ناكل لي امجد بيجن كو زمان نشانه هبونا نتويه كي جلكيه زمان عيديتك ناسنامه كي زمان كجوله هر آسیمله ببه نکاری وی زمانی ایدی لزارو که خوب وگرنی و جانا جهن کس بیجه نه وقت ویه دوی که ام دوزا سیاسته که سرکه بکن استراتیجی که سرکه هبه که پشت کرد گیشتن مافو آزادی خود دی کاربن مافی خوی زمانی جی لخوب وگرنین لبیامن افجی خیاله که و پیک آنینا و گلک زحمتن ام لروی دنیای دبینن که اوی که نها بونه خودان ستاتوس زمان وان بیا خودان ستاتوس پرورده به زمان دایی که هیجی نکارن وی زمانی لزارو که خو وگرینید کتنه تنگاسیه و اندزانه گلک سده به ما تشتان هر یک جیجی به قدر و قیمت کنه زمانه که به گواک زمانه که نبه نرخه که آبوری قدر و قیمت جواکه دا پیچه نبه کسی که به وی زمانی دا پیوین ریل بروان زده نه وکرین د دامو دزگاه دا د پارتی سیاسی دا د رخصتن دا تمثیلیت وی زمانی کو در نکه پیش زمان قرض دبینه الهمبر زمان سردست نکاره لبرخوب ده به پرستیج ده که روشکه دزاوانتاج باشه برز زانان ده قدا گشتی و بازرگانی ده بکاراینا زمان کردی پرکه به ام بحثا ویالی جی بکن جبو که کردی به زمان بازار و آبوری دوه چه بکرن؟ براستی ام دبیجه که برای هر تشتی دی کرد لباکور ببن خودی سیاست که زمانی ببن خودی استراتژیه که بینگهین یا زمانی که کار بن حول بدن و هام بدن وان کسا که ده هر قادا جیانه ده هر بوار جیانه ده اف زمان بی بکارانین دما کنه بکارانی قرصبون چه دبه پیشکتنا زمان دسکنه هر وها جی گنجینه خوشی تشتا وند داده که لو ماجی وکی جناب وجی آماجه پیکر بازرگانی دبه چالکین هنری دبه یه فلسفی دبه زانستی دبه دانوستندن تکنی روزانه دبه چد به بلا ببه دما کو سرکشن جواکه او کسی کو جواکه رول مدلن قیمت به بی زمانی بدن اول پیش چاو خلقی شیرین تر ببه و وکی تجارت بجی مدیا دا بجی دبر دن دجی دما کو اف زمان به پی بکارانین و او کسی کو وکی رول مدل جبو جواکه ده
پیشیل وی زمانی و به و زمان گشتر ببه لیم وی باش به بزانبن کو حتی زمانک نبه زمان پرورده زاروک به وی زمانی لدبستان لخوندنگه ها پرورده نبینن تنه به ماف آخافتنه به ماف هیمبونه یا جهین کرنا زمان چارەسەری نینە. بله gelek spas brêzdana farqînî ziman nas û lêkoler li Enstoya Kurdî ji Amedê mêvanê me bû gelek spas ji ba me debûna te destxweş xebata xweş be. بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی و چه چالکی هبن ایرو و بردوام بن چالکی و ده چه چارچوبه دابن وارچین لزانگه 100. لوانه دو سالانان ها اکادمیسین لیکولر و نویسکار و شنگر ملای باتی نقاشتکن به هر هلین ویوا سمپوزیوم اکی گلکی گرینگ جب 20 زنگین 6 ولاتان 45 اکادمیسین و لیکولر بحثا ملای باتی دکن عالم متصوف وجه کاری کردی نافدار ایرو روزا جشن زمان کردی البرویجی میوان کی میگه کی هجه خالد صادینی ما مست سلاوشترا لا اصل جهانی دنا وجه کارین جهانی دا یک وجه کاری هری خوش پسنی پیغمبر اسلام دایم ملای باتیه هنجی گلویه که نه دستم ده البته که پر خوشه یک مالک کی به دستورات مصطفی گوری دویجه جبر کوی روزا جشن زمان جیب دستورات چی گفتی ما مصطفی دویجه ای باتی تو سیدا و ملای تو حبیبی تو طبیب دلای تو عاشق پیغمبر و خدایی تو جشوات روحان را صدای راسته به مولود عشقت یا احمدی دلوتکیا هرین بلندین دا مدید بدیوانات ادبی و خوش سار ایش دبن دلین می علیل و نخوش کردی چه زمانه که خوشه ما مسته سار ایش ببین گله که خوش باشه پیشی از روزا زمان کردی بدلو جان لبتین کردی حزان لبتین کردان لهمی کردواران پیروز دیکم روزا زمان کردی جی بوم روزا که گله گرینگه و تصادفاً وقتی کردی می عراقی دیگه صدفاً و جاری سمپوزیوم موکلیت 14 و 15 گلانه و هم رحا جلادت علی بدرخان و جگرخوین و تیریج و ملای جزیری و احمد خانی و فقیه طیران به حرمت ببیرتینین و همجی هیویدارین نسل دیواتتن قدر قلم آوان بزانن احمد خانی گفت به قدر قلم ملای تزانین ام هیویدان قدر قلم آوان تزانین و شعر ما بین خواندن باشه ملای باتی پس که خوش یا پیغمبر عالمی ده او مولود او 200 سالان سر زار حمو کردانه تجی پس نه ملا بدی ملا نبه کرد کنه د کردان دا ملا جیویل که در ملای باتی باستن کرم سیدا وقتی بلکی تا ده گهداری کردی بیتن من بحثا جیان و برهمی ملای باتهی کرد ده چارچوبه یا ام بیشن ادبیات کردی کلاسیک تا چارشتون گله گرینگیس ادبیات کرمانجی هنه او ملای جزیری احمد خانی فقیه طیران و ملا حسین باتینه ملا حسین باتی ده ادبیات تصوف دینی و ده همان دمیده به مسئله دینی داجی گلک جهکی بنگهین گرتیه ملای جزیری ده لوتکه فلسفه ده احمد خانی ده مثنوی ده فقیه طیران ده یا گلیری ده بس هیچ کسی جبان هر سیکا هندی ملا حسین باتی نهات یا زانین نهات یا خواندن کتاب ملا حسین باتی مولیداوی وکی کتاب که پیروز پشتی کو انسان گنجا جوانا قرآن خواند خلاص کردن مولید دخوینن مولید خواندن ده کردی دا یعنی ویگاوی از باور نکیم کو ده سر روی دنیای کسی که دبن 40 سالیه دا یعنی سر 3 سالیه 40 سالیه دا بیتن نزانیتن حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین یعنی ملا حسین باتی به مولود آخوا علم زمان کردی راکیر یا بر اسمان عظیم ویتشتی
تأثیره که هند مازن لسر به مثلا کردا کریه سر جباتا کردا کریه حتی بگابه که ناوین ما تثبیت کرینه نحوه دو سه کسان نظیره جبو به مولید نویسینه یعنی نحوه دو سه مولید دی جهنه چاوا که ما عقیده نامه نیمان همه چاپ کرن بین جهود عقیده نامه بون همان دمی بگابه آماده کاری هندید کن که بتونی مولید یعنی او یا ملا حسین باطایی اساس بگیرن همی مولید دی و جلد چاپ بکن نزدیک 19 جلدا وجه بگیرید وجه بحثا وی که تگوت که چوا بحثا پیغمبر کریه چه کسی وکی ملا حسین باطایی به شیرینی و دلالی بحثا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکریه سالا 1700 بری 1700 هم بیجین 695 608 و سالت زدین میر از زدین بگی میر هکار یا بو لجلی چون حج الویر دبیجن یعنی ناف جلمیر گدا قناعت کی وه یکو ملعسین باطئی چو سر گورا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و افش علی خاندیا گوتی هلو راب ابو القاسم هلو ای قاصد اکبر هلو فخر بنی هاشم هلو راب توی رهبر هلو ای سید عالم هلو ای مخفر آدم جراوز راب یا خاتم جناب مرقدا انور جناب مرقدا نورین هلو طه هلو یاسین جدو صوتین امید مسکین هلو مهدرچی محشر به اوای درش خاریه جلمیر گیدی قناعت دانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست خود درخستیا گوتی هر یا حسین بس یعنی هند اویدیت او افسانه البته چه که واسه عقلانه ممکنین لی غیری بیج ملا حسین باطئی گلک نعتد گلک خوش لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبیسینه هر وکی مگوتی چه کسی وکی و نشیایه وصف پیغمبر بداتن برین ها برادر که ما بایرام قناریا اویدی که 200 صفات به پیغمبر رساندینه و سر وگوتینه ناوید پیغمبر طه و یاسین و ام بیجین نابت بو خود تعالی هاتینه گوته بکر مثلا شعر که خودت بیجیتن ای نعت تو از عرشی حتی فرش شهیرا ای پرتو نورات جهان گشت منیرا ای سید عالم بک پروای اسیرا ای تاج سر شاه و سلاطین و امیرا قد کان لک الفضل و لک الجعد کثیرا ارسلت الى الخلق بشیرا و نذیرا و صدامت که ملا حسین باطئی تشتکی به هم پاید ادبیات کردی ده مولودا ملای باطی رنگ جواکا کردی جواگو هراندی امو جید بینن ده گوتن که هم مزنش بروی چیتر زانن دوید دمک که بچونا خوزگینی کچکی دهات پرسین پسنی کچکی دهات داین ده گوتن قرآن ختم کریه و مولود جید زانه یعنی پشتی قرآن پیروز مولود ده تشتکی و ها زمانه که گله که سوک هر گریدایی که هر کردک دزانه زمان مولود فهم بکه زمانه که سوکی ملای باطی درباره یوداجی فرق کرد وقتی زمانه که گلک ساده و گلک تمیز و گلک راحت هیا ملا حسین باطئی جبر هندی دناوا ملت دا بالا و پرانی انسانان اف مولودش برکینه مثلا از ایک بخوا بابه ملا بو جبر کو ام دچونه گندا با گل بابه خو ما لگند خلکی ام گازیت کردن تو زانی لسنتات تخاندن لدعوتات تخاندن لنظرات تخاندن لقربانات تخاندن لهر آوایی که داده تخاندن ملت کرد اکثری گندی بون گندوار بون جبر هندی نظر خو عداق خود کردن مثلا جبو هندی مروش شیدن بیجیتن ملا حسین باطئی د جیانا کردان دا جهر چهار عالم میدی فقیه طایران و ملای باطئی و احمد خانی و ملای جزیری اول ناف عالم مدا گلکی گرینگن بس دناوا ملت دا ملا حسین باطئیش همشگاه پیشکفتی تره گلک اسپاس اگر دقیق هبیدن شعرکی و یا گلک فرق هیاتا بلا برای خود مبعثا هنده کر بجا بعثا اوینا مجازی کریت بیستن صبح و ایواری شب طاری شمالا کیتو لیلت القدر و براتن نور مالا کیتو چیچک باغ ایرم شخ بجن و بالا کیتو بو خوده که بیجا من کان شپالا کیتو دیم کتیب زلفی حاشی شرح خالا کیتو گلک اسپاس ما مستقیم خوزی دم هبا چل دقیقه بحثا جویزارتی خوش بحثا ملای باطئی بکره وارچین لروی دنیای تو برهمک نینه و هم دشینان دا هم شاهیان دا به هف راوره خوندن وک رمزا شینا شاهیان کیف خوشیان زاروکش دایک دبن دیسات خوندن بحثا مولودا کردی دکن عالمین جهان جی شش ولاتان بحثا وی نافداری کرد یک مهر خال ادبیات کردی خستیه ناوی ملای باطئی یان جیب ناوی کی وی دنی ملا حسین باطئی دکن ام جوا که روداف دروژن سر هفته دشوپین
gelek spas Abdüselam ji bo te û ji bo mêvanê te û spas ji bo we her du helbestên xweş xwandin gelek spas hevkarê me Abdüselam Akincî li Wanê li gel me bû. Li ser rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê em ê rawestin mêvanekê min ji Amedê heye birêz Reha Ruhavî Oğlo ku rêveberê navenda lêkolînên Kurdî ye. Birêz ev dema û baş be spas hûn mêvanê Rûdawê ne û roja zimanê Kurdî jî li we pîroz be. مرحبا سپاس دکم بۆ مازوانیەوە ئەژی ڕۆژە زمانی کوردی لە پیرۆز دکەم. gelekî spas tu bi xêr hatî. Li gorî dawî rapirsî dawî lêkolîna we weke navenda lêkolînên Kurdî li Amedê û li Bakurê Kurdistanê bi tevî rewşa zimanê Kurdî di çi astekî de ye daxwazî li ser fermîkirina wê di nava gel de çi qasî zêde ye. Niha dema em behsa Kurdên Bakur an jiyê Tirkiye dikin em tenê nikarin behsa bajarên Bakurê Kurdistanê bikin ji ber ku ji sê parek zêdetir Kurd li bajarên Tirkiye dijîn yanî li bajarên ku ne di Hundir Kurdistanê de dijîn ji ber wê jî el ser Kurdên Bakur û Tirkiye temamî daxifim. Niha em sal bi sal lêkolînan ser mesela ziman bajar bi bajar jî dikin. Lê rewşa ku herî em bêjin ez kanim kurtasî bêjim a zimên li Tirkiye ji 10 Kurdan tenê 3 Kurd Kurdiya xwe baş dizanin. Sisiyê wan jî em bêjin anca xwe pê îdare dikin. Lê ji 10 kesan 4 kes ziman yan qet nizanin yan jî pir kêm zanin. Yani em kanin bêjin li Tirkiye tenê 10 kesî 3 kes heye ku kane zimanê xwe baş biaxife. Lê 4 kes ew ziman ew qas lawaz biye û têk çûye ku êdî di heyata wî de di jiyana wî de ciyê wî zimanî ziman em bêjin ne ciyekî ew e. Ev yek. A duyem wexta em li navbera em bêjin ciwana û ê termê wan mezin dinêrin, temenê wan mezin dinêrin. Li nav wan de jî ferqek mezin heye. Yani her ku temen piçûktir dibe ziman lawastir dibe. Ew jî problemek mezin e. Lê meriv belkî kane bêje problema herî mezin ew e ku îro li Tirkiye ê ku dêw bavê xwe re bi temamî Kurdî daxifin ji sedî di Kurmanca de 3 kesin di Zazayan de 25 kesin. Lê ev 3 kes ev 25 kes yani wek Kurmanc wek ji sedî 3 kes Kurmanc bi dêw bavê xwe re temamî Kurdî daxifin. Lê dema ku berê xwe didin Zarya tenê ji ew 3 kesî tenê 9 kes dimîne ku bi Zaryan re bi Kurdî daxife. Yani ji 3 kesî 21 kes dema ku rûyê xwe digerîne aliyê zaroka bi wan re Kurdî naxife. Yani bi dêw bavê xwe re her bi Kurdî diaxivin lê li malê bi zarokê xwe re bi Tirkî diaxivin. Em kanin bêjin ne temamî Kurdî belkî tev hev be ne temamî Tirkî bêjî lê Kurdiya wan kêmtir dibe lawastir dibe. Yani wek ez min û xwe bu hesibîne ez û tu em bêjin dêw bavê me dî heyatê de be û zariyê me hebin. Yani sê nifşên ku di heyatê de ne di navbera we her sê nifşan de ziman sedî heftê û pênc heştê wenda dibe. Yani transfera wî zimanî sedî heftê û pênc heştê kêmtir dibe. û li pey sedema geriyan e mamoste yani ka sedemên vê yekê çine çima kesek ku Kurdî bizanibe çima bi zimanekî din li malê bi zarokê xwe re diaxive. Na sebeb wek hûn jî dizanin gelekin ji bo vê mijarê a yekem ew e ku li Tirkiye asimilasyona zimên li perçeyên din a zêdetir û zortir û zexmtir bû. Yani perçeyê Bakur proseya asimilasyonê zêde xurtir bû. Hem bi aliyê zorê hem bi aliyê em bêjin rizayê proseyek hebû ku insana bi aliyê zimên asimile bike. Yani zor çi bû? Dema işte em bêjin 5-6 heftê sal berê li Diyarbekirê wexta welqadê bi Kurdî daxivî ceza ji were dahatî nivîsan. Ev mesele zorê ye. Dema em bêjin ê di termê min de dema dest bi mekteban kirin wexta ku Tirkî nizanibûn tenê Kurd dî bû zimanê wan mamosteyan em bêjin sîstema mektebê dewletê zor li wan dikirin. Yani ceza didan wan didan ber em bêjin li wan didan problem çê dikirin. Adin bi awayê rizayî jî em bêjin qurs mursên dewletê hebûn plan programê dewletê hebûn ku
تم جمرة دوت تركي كرمان تركي زمانك باشه زمانك مدنية لي زمان دن نوسانه يعني زمان ما البر شعب ما رشتكر اري يعني فاكتور قال لكن فاكتورك جي ابك وهند زانن جبال شرو بفچون هنا كرد مالي خو كوچ كرن چون باجارين تركيا ناج سدي 35 چل كرد لباجار روجاوای ترکیه دجین وقتا کوچی استانبول İzmir Antalya Adana Mersin'e girin uzari wan lazım bu kubiçin mektebi zari xora gotin ne bejinem kurdun kurdi ma axfin jberku zora devlet el servan buya ve vzanın ev problem çekel servan naha ev faktör giş تبلي هاف دبن رن افروشا درد خوان باشا لسرا برسيا كوتا جوج صدي سي جو كردان بزماني خويا كردي تزانن باخذن ببيفين افرا برسيا اي صاله وكريا يا صاله باره Yani ev raporsiya me 2023 dakir. Lema 2020 em her sal dubare dikin. Yani emkan bejince jisi da dike ve 20 haji 20 da. Zani ejbert min ev persker yani diro kara persiya jmara gringaj bako az xwazim bizan vem ka sal pay sale rawş ber bixrabtir ve diçe yanji او هشیاری لجم کردان چه دبه کود و بزمانه خواه بآخذن بکار بینن بخوینن ببرن دنگی باتی من دنگی متیوه؟ بله دنگی تا باشته سال پای ساله ریجه زیده تر بویه کم تر بویه اره من پرسا فهم کر کرم بکر نه سال بسال فرقك بمعنى درناك بقولي دمو ليه 5 سال وقت دنيرن روش زمن باشتر نابه روش زمن خرابتر دبه يعني ايرو سدوسية 5 سال اگر وسا بچه 5 سال شون و احتمالا بدا که 25 يعني روش زمن باشتر ناچه ليه problemek dinci heyek و اوه اري سدي 3 kez yani 10 kesan 3 kez zamanı خو baş zanın ليه او نوی معنی کو او 3 کس یعنی دهان 3 کس یعنی سری 3 کس سبی حتی وارد حیات خود جیان خود تم کردی داخفن یعنی بکارانینا کردی جی هر کدو چک کمتر دبه لیل عالیه کی دن اری هشمندیه کیه ام بجن انسان کو جوان می کو دخینن ام بجن زمان خو نزانن هشمندیه کی شوان دبجه چما من حتی نه زمان خو فیر نبمد چم قرصا فیر دبن لی هجمارا وان لهمبر نفوسا كردان وقت دنيري نه هجمارك بمعناه جبر في اكيجي دفي يعني كامبانيك تمامي جوي تشتيره لازمه اگر زمان نبه زمان فرمي زمان نبه زمان پروردهي زمان نبه زمان بازرگاني و شارداري منا پوليتيكا بخورت لزمين خودي درنا كيفن زوركو زمان بكارانينا زمان و زانينا زمان پرتر ببری باوی کی پولیتیک ام بر خود دن اند بین زاری مجی برازانه بن لی ز وقت کو زاری من عنایت کر من هین کر زانه لی وب کره باخ و حواله و کرمانجی نزانن کردی نزانن yani باشه جال گوری تا بحثا گلک چار سری انکر کود و اف بکرن و اف بکرن و اف بکرن گاوا هری بلزو پیویس کو وکه یکمین گاو دوی لترکیه و باکوره کردستانش بو زمان کردی به آویتن چیه وش آلیه کیوه نها مکتبین دبستان دولتی ده هفته 2 ساعت دکانی مافی درس زمین هیا کت مافی خب بازی اره درس بجارده هیا لی استانگین بروکراتیک هنه کت نکانی وی درسی بگری وک میناک keçika min 3 sal diçu mektebê min 3 sala jî xwest lê 3 sala jî keçika min ew dersa negir digotin derfet tune digotin mamoste tune digotin em bêjin hejmarê qîm dike ku kesî hil nebijartiye filan yani estengên ê bürokratik hene divê a yekem dewlet ji bo zariyê Kurd vê dersê wek zarûrî bike ne bijarte bike a duyem siyaset جبر کو دخوازه مافی پروردهی بزمان خو یعنی ماکسیمالیست طلبک وانی ماکسیمالیست هیا لبی مافی درس بجارته نه عجبینن او روی خلی نادن یعنی رو نادن وی کمپانیان چیناکین نابجین برازاری و درسی خواب بجیرن لی دولت چی دبیجه جبر کو وکیم بجارتیه امکن ما مستیان تاین دکن یعنی دولت ساله 3 ما مستیان 4 ما مستیان 5 ما مستیان تاین دکه جبر کو دبیجه
Kurd ve dersi kem dibijêrin. Divê berê dewlet astengiyên bürokratîk rake, siyaset kampanyayên xurttir û mezintir bike û ne em bêjin 50,000 kes, 500,000 kes van dersan hilbijêre. Durê jî devlet mamosteyan tayin bike û va dersan wek ji bo zariyên Kurd re wek dersên zarûrî ji ber ku zimanê xwe ji bîr nekin, dîsa nû de fêr bibin. Ew bike. Dure gava duyem lazim e ku ev dersan ne du ders. Zêdetir bibe. Yani heftê bibe 4 saat bibe 6 saat bibe 8 saat. Hêdî sistemek wisa li ber me gav bi gav were avakirin ku Kurdî û Tirkî û İngilîzî bi hev re her sê ziman bi hev re di nav wê sistema perwerdeyî de hebin. Eger devlet bixwaze sistemê wisa kanin ava bikin, lê siyaset jî dibe kampanyayên manedartir û em bêjin xurttir bimeşîne ku hêza gel bide pişxwe. Min behsa rewşa zimên kir lê min behsa xwestek û teleba nekir. Erê ziman lawaz e lê li Tirkiyê sedî heştê Kurd dixwazin ku zimanê wan di nav sistema perwerdeyî de hebe. Sedî heştê Kurd. Li tev Tirkiye ev ne tenê Bakurê Kurdistanê ye ma ne? Yani li tamamê Tirkiye, Kurdên Tirkiye û Bakur ji sedî heştê yani ji her 10 kesan heştê wan dibêjin ku bira zimanê me di nav sistema perwerdeyî de cih bigire. Ev talebek gelek bilind e, gelek em bêjin talebek esasî ye û li aliyê din dema wexta tu dibêjî yan ne tenê ji bo perwerdeyî, xizmetê em bêjin şaredariya, xizmetê devletê dibêjin bira du ziman be. Ne tenê Kurdî, bira pir ziman be, lê bira Kurdî jî di navê sistemê de cih bigire. Lê meselek dinê balkêş heye, ez wiya jî bibêjim. Kerem bike. Dema Tirkan dinêrî, yani nüfusa Türk ne a Kurd li Tirkiye. Nêzî nîvê Tirkan, yani sedû nêzî çelû dudu çelû sî Tirkan jî li hember zimanê Kurdî nel dijî zimanê nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yarê sedî 25 sedî 55 şêstê wan li hemberin lê 45 wan jî dixwazin ku nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yani ji ber Yani li gel wêyekê ku sistema perwerdeyê de zimanê Kurdî jî cih bigire? Erê nêzî 45 Türk pozisyona wa Musa'ya yani divê meriv ya jî baş fehm bike û bikaranîne yani nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye eger nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye û sedî heştê Kurdan jî vê meselê dixwaze ew mesele ne krîzek mezin e ku em çê bikin yani sibe du sibe wek min got gav bi gav eger Kurdî nav perwerdeya sistemê de nav sistema perwerdeyî de cî bigire û em bêjin qiyamet xera nebe Tirkiye binêrin ha wê bêjin tiştek çêne bû demek ki tiştek normal e divê meriv rê milletê Tirkiye bide ku mafê bi destxistina mafê Kurdî ne tiştekî wisa ku ji we dibe yani kemasiyek me ye em dixwazin destxin lê ji we tişkî nabe em wek hev dibin divê viya merî kanibe ji gelê Tirkiye re bibêje ew jî dîsa barê siyasetê ye li gor min yani. Ez gelekî spasiya te dikim û cardin roja zimanê Kurdî li te pîroz dikim rêz reha rohavî oxlo rêveberê navenda lêkolînên Kurdî ji ameda Bakurê Kurdistanê tu mêvanê min bûyî. Spasxweş malava ve roja zimanê Kurdî pîroz bin. Her hebî. Mamoste spas bo vî derfetê tu bi xêr hatî em te weke fîlozof dizanin lê Alaqaya te Kurdolojiyê jî heye em bêjin Kurdolog bêjin fîlozof em çi bêjin tu bêjin benî. Berê her tişt ez gelek spas darim û ez bi giştî dibêjim yani ez bi resmî fîlozofim tenê bi qaçaxî kodologim yani me xebin di Hollanda de û bi giştî di Ewropa de zor imkanê ji bo Kurdolojiyê û Kurdnasî zor tinin û ji bo Ama jî resmî fîlozof bi qaçaxî jî Kurdolog mamoste jînê qaçaxî biye baş e. Sempozyuma melayê bateyî ne hûn ez vî dixwazim hîn bim wêjeya Kurdî edîbên Kurd melayê bateyî Fexî Teyran yan jî em bêjin Melahmedê Cizîrî li Ewropayê çawa tê naskirin alaqeya Akademiya Ewropayê ji wêjeya Kurdî re çi astî daye me xebin bi rastî heta îro helbesta Kurdiya klasîk di Ewropa de hiç nehatiye naskirin çend kes hindik derbere Ehmedê Xanî dizanin lê ew ne ji weşanxanên resmî hatiye weşankirin û hatiye nehatiye wergirandin bo
انگلیزی و آلمانی و فرانسی دوشان خانین رسمی ببیجم و براستی در لیکولین وانین درباره مثلا ایران نسیده هیچ کس درباره زمانی کردی ده لیکولین نکه مرقه واش کو چه بو از بنی علاقه و چما چه بو یعنی مشکل کردن اوه که طبعا کردی نه زمانی که رسمی و دولی بوش بو گلک وقت طبعا ده ترکیه ده گلک سال بندست بو و قدغه بو ده عراق ده ممکن بو لورجی بندستی هبو وها زمانی کردی ده 3 سال بیستان ده نکاری با اوایی که طبعی اواب به و حتی ایرو مثلا ده بشین زمان نسی ده زنینگه هن مزنده زور امکانن لورجی بوهایه نه ده ترکیه ده چند زنینگه هن وکی وانه وکی مردینه امکانی با هم بنا کردی و با کرد نسی جی هنه لکیمن و کفن شوپیا لکولینه درباره ویجا کردیا کلاسیک و نوجن تنی ایران دست پیدا کرد یعنی او لکولین نها دست پیدا کرد گلی که درنگ بود باشه درنگ ما بجی هون روشه ایرو باش تبینند بوال گلک زننگی هایدی کردولوژی هنه کردی ته خواندن سمپوزیوم و هات دل دار خستن وی روشه اون چواش بله یعنی وقتی موجود نها دست پیدا کرد و گلک امکانی نو هنه و از نها زیوی دارن که علاقاتن بهتر در مثلا ناف اروپا و کردستان جی هنه مثلا بشین فیلولوژیک و بشین زمان نسی لور نگلک علاقات این بزنینگه هند اروپا و امریکا ده هنه از ایوی دارم که امکان وها بهتر علاقات و بهتر کنتاکت بکن خال کردی که داری هم بوی از بنی لسکاره یعنی لویگا و هیچ امکانی جوه هم بونا کردی ده زنینگه هند اروپا ده تنبون و از لکردستانی بون بتایبتی ده باکوره ده ولور من ده آخفت به هفالین خواه کمن ناس کرن و هدی چند کتابین به درسین زمانی کردی جی دیتینه و هدی موها جی دوم کریه هولندا کرد گلکن لور پیوندیه و هیه بله طبعا نزدیک برای 30 سال از گلک وقت ده باکوره ده باشوره ده بوم و لویگه گلک علاقات و گلک هفالین کرد هبوم لپاشه یعنی زوجی ما زروک هبون کار هبو یعنی نوکی برای لی حتی نها چند حوالی من این کرد مانه و زهوی دارم کن همو وحچی برسکی داوی حیات اشفاقی تیران هیاج ملای جزیری هیاج مل احمد خانی هم ملای باتی کیجان شعری کرد زدل سرت تاثیر هیشت هلبست کیجانی بهتر زانی براسي از بتايبتي احمد خاني ناستكم يعني نها ايسال من كتابك دربار ميموزيني ده تواوكريا اوي بر باشي سي چارمخ تي وشانكرن ومن ليكوليني كي مزن كريا وبراسي كاركي قالك خوش الشرين قالك الدولة منشية از بورن كو هبسوانين دن وكي ملاي جزيري وفكي تيران اوجي هبسوانين دولة مندن لاز وان نوکی احمد خانی ناس ناکم سپاسیت سپاس میشل لیزنبرگ مامۆستای زانینگی ئامستەردامێش هۆڵندایە وشی لڤرا گوتوبێژێکی گۆتەرێکی پێشکەشتەکە لەسەر مەلای بەتەی ئیرۆ ڕۆژێکە خۆشە ڕۆژە زمانی کوردیە لە هەموو کوردان پیرۆز دەکەم بتایبەتی لەوان کەسێن و کەدەکە زێدە دانە ji بۆ پیش خستن و هروها پاراستنا زمان کردی چاوین کو لجیانه نمابن چاوین کو نها همو هولدان خواه ددن جبو کو زمان کردی زیادتر پیش بکوه و لگل وان پیش کتنین کو لجیهان جیهیا خواه بگنجینه ایجاد روژا زمان کردی ده اگر ام بحثا ترکیه و باکور کردستانه بکن لوی داره هولا رونشنیا پرلمانتویا ترکیه بو شاهد نقاشک کور لسر زمان کردی به هلکفتا پازده گلانه دم پارتیه داخوازا آواکرنا کمیسیونه که لیکولینه کریه دا کو آستانگین لسر زمین بین را کرن. هرچی خاص کو جهپی پشگری داوی داخوازی جیله پیش نیاز به دنگین آک پارتی و مهپی حاطرت کرن. Başkan hemu geli medilo canslav dikim o de bejim bixemlu revşe şirin u xaşe zamanı kurdi. Bixaş avaze letif kurnaze zamanı kurdi. روژا پنجشنبه درونشتنا پارلمانتویا ترکیه در روشا زمانی کردی یک جور روژا وین سرکه بو.
Zimanê me hebûna me ye. Bijî zimanê Kurdî, cejna zimanê Kurdî pîroz be. Parlamentera Dem Partiye Awanê Gülderem Varlı bi helkefta 15 Gulanê Cejna Zimanê Kurdî pêşniyar li parlamentoyê kir ku komîsyonekî ava bike û astengê qedexa û polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî lêkolîn bike. Fakat ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îro ji astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin, li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de, ji huner heta werzişê, di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyonan ve tê axaftin, wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. Parlamenterên CHP û Grupa Yenî Yolê jî derketin ser kursiya parlamentoyê û di gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiyê kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bêyî ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev neçariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqezkirin, em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn, bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û Grupa Yenî Yolê pêşniyara Dem Partiyê ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Partî, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda. خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان مرف تما خواندن ایدی خوشه یعنی مرف بخواه ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشید بن لدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیشی زیده بکن تمام خواندن کردی سبامن تشتکی زف خوشه چون زمان دای کامل تمام زمان کردی یعنی اره این یعنی ترکیه من کردیام باشتره چون بنا کم گاواد گوت yani xwandina min ser Tirkiye bûdiye hema wexta ku dilê min değişe ya da ku ez dikevim tengasiyekê ez zimanê dayika xwe digerim işte xwandina Kurdî wekî masiya min tamam diye wê temê dide min ji vê diye temayê ji min re gelek şîrin û zevxweş e. وقتا کو مری کتابین کردی کتابین به زمان خود دخونه مری وک خالمالا خو به باوری هستکه چونکه در روزانه خود د مکتب د کاری خودم به ترکی داخفن به حوالین خورا به ترکی داخفن لی به شف مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل کو کتابین خو کردی دخونه مری خو باوری لولات خو مالا خو هستکه چونکه ام کردن وقتا کم به ترکی کار دکن راستی مجرن شغله اما د کتابین کردی de meri xayindrin histike. Dema ku ez helbestên Kurdî, çîrokên Kurdî, romanên Kurdî dixwînim. Min dibin zaroktiya min dibin çîrokên dêw bavê min ê pîrîkê min tê bîra min. Ez bi vêya pir kêfxweş dibim. هر داویه من یا گهدار ده هی من وی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برشی مثلا کفا مجراته yani جهلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدا yani her zede az romanan hazdikim از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خان ماریا ملک بو ناوی پرتوکی که پرخوا به سر دیروکا آمدی بوچی مکتبا به ترکی خان جبوه کردیا من خواندن آکادمی که پشت وقت زارنگاه من فیر بوم نزدیک 10 سال önce از پرتوکی کردی دخونم دغازم بخونم her zede romanın Kurdî bala min dikşîne
یا داوی من پرتوکا حنارا داوی دینه یا بختیار علی خان دبو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر مخواندن لا لا لاش از خوینم آوستا هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیی و مری فلان بفی رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینه لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جو آمده ده لگل ما زیادتر لسر روش زمان کردی ام راستن برئیس فدان هون گلب خیر هاتن شوی دست بکن براستی نها منرینا هنج هولاتیان ورگت درباره کردی دا بنویسان با خواندن با گرینگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشوتا براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باست با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخمن ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که ایدی کردی ببا زمان یکم دمال دا بل در و با پرورده با آستین بلند دا با لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لو قناه و لتواهي كردان پیروز دکم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا آخافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا هم بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره انکار کرن انجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی کو کردان تواهیا قادین خوین جیان نچار مانه کو بترکینن به تایبتی گلهیا کردا کو پرانی ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجر و لباجر به ترکی را روب بونه و به زوردستی را بهتر روب بونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدام هم به تایبتی جی کریمنالیزه کرنا کردی نها دوی کو اف تشتی کو دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبرویه که دوی قدر و قیمتا کردی بزانین قدر و قیمتا کردی جی چوا دی بهتر بزانین هگر کو پرستیژ که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژ که وی بلند هبه خودی ناودنگ که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لیدرکتنک خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلین کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نهاد دکن که کرد ج کردی دور بکوین کردی انک پرستیژاوی کم یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچاوی درد کت پیش بریمه وقت میناک گلک زاروکن کردان لگل کو دبستان کردی هبون جی دخواستن که به عربی بخوینن جبر دترسیان جداهات و یا خو کاگلو او به کردی بکاربن کاره کیش خرابین یا جیانه که با آواب کن یعنی باشور کردستان گلک کردن که درفتن وان هبون هول ددان که هرن زانگه هن که انگلیزی درس دن یا جی دبستان تایبتن که ترکیه انگلیزی درس دن یعنی به عربی جبر که دگوتن کاگلو دیش با کردی قاده که جیانه هبه لین هم دبینن که هم لباشور کردستان هم لروجاوای کردستان او یک شکیه یا ویدی پروردهی ج پیش دبستان حتی زانگه به کردی ته داین او یک دوی لباکور کردستان تقاض پیک وری او یک جیش بو ویجی دبی که با اوای کی فرمید زاگونان دا کردی به بجه کرن
ليه بريس عمر مثلا آنها وقت دولة وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندور خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکورد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دو آخبن لی لگل زاروکن خواه بترکی دو آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی ویچ علاقات خوب بدر وی حتی چقاس باندور جیل یعنی دی ببا ام بحثا زاروکان دکنش برکو اواوی مازن ببند و اف زمانه جالی وان بجی بردوامی پی بیداین و کدای کو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گران دکوی سر مل مالباتان سر مل کردان دیسا او جی یعنی دوی کمروی یکیش بیر نکه پاراستنا زمان کار مازنانه نه کار زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی باره گران دوی مروف نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پارزوان زمانن دما کود دایی کباوین وان مالبات وان یعنی و بلغ دایه که اف نقاش کلک تکرن دما کو ام دبیجن مالبات تن دیو باف تیم بیرامروف halbuki dnava Kurdan da pergala perwerdehiye malbat de nav malbat de malbat tane ne dev bavın gelek xuşku bran hene yen mazın yen buçuk ber persiyarın خالو خاطی هنه اپومت هنه به پرانی او مالباتا برفره کردان جهفدو هاتی پارچه کرن و دورخستن یعنی او جیانا کو کردان بره دجیا لگو دهابیتا تا نو دا لباجارن ادی پیکان نینه زده هم زده زاروک چه نابن هم جی مالباتن برفره دمالان دا نامینن مال پارچه دبن اف بخوش یک جی سدمانه لی سدما بنگهین بگومان اوه دما کدایی کو باوک باف با آخرین زاروک شیجوان هند به اویا تشتکی کس نکاره انکار بکی لی او روشا کو دایی کو باف چما دمال دا به زمان خو نه آخرین او پیواجویا کو او دایی کو باف آنیه و آستچیه دویم رو و باش بزنم از وی یکید بیجم یعنی اف پولیتیک هایم کل سر کرده هاتنه مشاندن به میجی کردان به گنین کردان چوا کو خوارنا کردان گوهراندنه هابیتاتوان گوهراندنه مالن وان گوهراندنه جلوبرگن وان گوهراندنه سترانن وان هولدانه بگوهرنن بوی رنگی زمان وان جی هولدانه بگوهرنن و به وی اوای تنه بکن کردان جبر و یکی اف پرسکری که گله مازن بگم مثلا نهال نوندین یعنی مرو هر دیا دوی کوج هفدو جدا نکی نوندین اکادمیک تبی او چالاکی کوتین کرن تبی گرینگی دانا به کردیه تداین تبی هولن تن داین جالیه اکادمیسیانان یعنی هر کسی که کمالیان لی کارینا روبروی و سپاندنه ببن آکو و که هون آماجه بیدکن حکومت به دولت به پولیتیکاین کوتین سپاندن به سر زمان کردی کاری الهمبری و راوستن بله یعنی نها لگلک یعنی جالی گلک کسان و دگلک سازیان دجبو کردی گلک کارته کرن نها املا آمدنه و پازده گلانه براستی به هر اوایشن در بازده به ایرول شارداریه که آمده یکی از زمان و بول شارداریه که دی امبیجن جشن زمان کردی به فوروم که تی پیروز کرن لسازی و دزگهان لپیشتبستان و کرشن شارداریان و لگلک جهان سازیان سیویل سازین سر زمان دخبتن جالی گل کسان و پانل تن داین سمینار تن داین و هر وکیدن براستی جالی زمان و ایرو آمد گل کیشنه لی اف کارن کتین کرن امبیجن جبو 50,000 کسی جبو 20,000 کسی بلکه کاری کجوان کاران هایدار ببه و تولیوان کاران ببه لی لآمد 2 میلیون کس هنه یعنی لآمد امبیجن سازیه که زمان هیا مد در پروردهی با کردی دکه اف بسالانه یعنی کورسن کردی کارگهن کردی ود که لی امبیجن لآلیه که دور باجر کسک لآلیه دیه باجر نکاره خواب حسانی بگهینه و داره یا جی هینا تی کریمینالیزه کرن هینا هرو پولیس لبرداری سازیه نه کی چه هندر کی درد که تن کنترل کرن یعنی اف خباتن کوب اوایه کی دفاکتو جالی کسن دلدار و دلسوز و دلخوازن کردی و تن کرن
مخابن قیم ناکن ام بحثا 25-30 میلیون کردان دکن دما کو ستاتویا که خورد تو نبه دما کوج عالی ناونده که وقت دولت و ام بجن به پشتگیری دولت از دما دمن پشتگیری دولت نکو دولت جمعه ویکاری بکه دولت پشتگیری بده کرد بکن جبر کو خودی و مسئله کردن دبی کو کرد بخو ویکاری بکن لی دولت دبی کو پشتگیری بده اگر کو کردان جو هم ولاتی حساب که از وی که بجم یعنی گره که کو ستاتویا که هبه کوج بو 25-30 میلیون کردان بکاره خبات بکه هم بجن 100 حب نویسکار 500 حب ماموستا 1000 حب سازی نکارن 25-30 میلیون کردی را خدمت زمانی خدمت فکرنا زمانی بلافکرنا هشماندیا زمانی بکن او بگمان نه پیکانه جی باشه لگل وی که هون بحث کن زمان کردی خواندن اوه پرتوک مبستامن حتی چند گرنگی پیتی داین چند تین خواندن پرتوکن کردی براستی اف جبو تفی زمانان از باورم نها بوی رنگیه پشتی که اف تلفون موبایل و ام بیجن اف اینترنت و فلان کو چه بونه ریجه خواندن پرتوکان لچار آلین کردستانه ام بیجن لچار آلی جیهانه ریجه خواندن پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زیدتره کردان الفابه لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفابه آرامی نزانن ای باشور الفابه لاتینی کو ام بکارتینن ای الفابه جلالت تعالی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باویا کلی ریجه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی دیده من بخو بیشن راپرسینن که چه دبنده انجام ده لآمد راپرسینن که بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین را کرن یادجی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن ل تشته کو هویت دمروان پرتوکن فیربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببن خواندن و نویساندن و ریزمانا کردی ببن او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه که کرد شیار بونه هول دادن خودی زمان اقدر کبن یا جوی گرینگتر جی وکو نها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی مالباتن که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگن دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن کبونه دایی کباب هول دادن که زارو کهوان هنی کردی ببن اف هنکی هویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن که نهاتن فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جید بن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک نوند پنا کرد جو آمده هون لگل مبون چارچوبه سمپوزیوم ناو دولتی ملای باتی دا جدو که لیکولر نویسکار بیار باویش لگل منه جبو ملای باتی گوتراوی جه ماموسته ملای باتی و جکاری کلاسیکی کرد پرانیا سود کرتن الی ملای باتی چقاس خواج سوسیولوژیا کردان خودی کریه بیوین باو کالانی مزران چه وقت ادبیات خود جهانیش بکو دولت من مینا زوربی هالبزمان کلاسیک وکو بکربگی ارزی و حتی بجن احمد نالبند و ابن بریاوانا فقیه طیران ملای باید تایجک مفاش کلتوری کردی و گرتیا اب کلتوری ها پتر بجن گوتنه مازنا دا دیارده بد هکا تو هالبست ملای باید تای بخوینه تو دی هزر که تبریا نها خواندیا او تبخانه خواندیا بس چی دیاره گوتنه مازنا تا گهلی بی بونمونه هالبست که وی هیا ابا بیت حق پادشاهی 33 بیت که بس وان 33 بیت قدم تو چه بجی 10 گوتنه مازنا پتر وک میناک بکار اینا اوج همی پند و شیرت و حکمت بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی که چاوا گوتنا مازنا کارت کردن هبی بوس ابو جواکی جک کارت کردن هبیا هر لسر پیروز کرن آوی روژه گرنگیدان به روژا زمان کردی
وكما قلت مش چالاكين جودا تين داخستن لآمت و لأنقرة هر دو هفكارين ما شاء الله دكاك لآمده شوكة تركي لأنقرة دل قلمة بن لسروان چالاكيان شوكة شو دست بيبكن او كمالا ساعت سيان دو اما جا بيكر كوي مشاكل دابخن لبرب وزارة پرورده یا ترکیه و دی داخوازا پرورده اب زمان کردی بکن او مشه دست بگیریان آگاهیان لسر بده عمل سر مشه چند کس بشدار بله هاور یا راستی بو مشه دستور نهاته دان پلانا بو کج کمله آنکای حتی برداری وزارت پرورده کو نزدیک رکا 5 حتی 6 خلکانه لی حزب ناسایش جبو مشه دستور ندا تنه گوتن هنگ به یک دکارن درباز ببین بر وی کیجی گرسا یاکود خاص بجداری و چالاکی ببین یک به یک درباز بو هاتن نزدیکی وزارت پرورده یا ترکیه لیره دی داخویانی یک بیته بود بنابرای که داخویانی دیجی بحثا داخوازا پرورده یا به زمان کردی تکرم بگومان لیوه که مگود جبو مشه دستور نهات دان صدم آویجی نهات دیار کرن هفسروکا آنکا داره از هول بنام کجه بپرسم ما مستمر مرحبا سرچاوان هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن ببورم حس نگیر بیجم هندک بوم بحثا چالاکی خویایی رو بکن بله سرچاوان ام وقت بو زمان کردی سازین کن بو زمان کردی دخابتن ایرو جبو جشن زمان کردی دخوازن چالاکی آن بکن ممشک خواست ام دار بخن مخابن آستنگیش مردر خستن لی افجی یعنی هزام ناش که ندویالی ده امیرو لبر وزارت پروردهی یا مبی ام کمبونه ام دخوازن داخوازه خوی پرورده زمان کردی و داخوازه استاتو یا کردی بگهینن و جبو کو ایرو ام وک گلک لبی داره دجن لسر بی آخا میا ولات میا اللي مخابن ام جي زماني خوي ما في خوي پروردج ما في خوي قالك يعني وقت چانديجي ام دستور جبو مشي نهاتدان صدم چه بو و يعني چما نهشتن كون بمشي يعني اvan سنگی مخابن هر تم لبردوامن جبو که ام نکارم بیجن سبب کوي في شكلي هيا لي یا طيبت یا گرینجی او کو ام جبو وانتشتا خباتی خو پاشنایخن انجی اموی دا خوازا خو بگوتن ناکن ام هر تم بیجن ام زمانی خود خوازن ما في زمانی خود خوازن ما في چاندا خود خوازن و ام پرورده بزمانی خو زکماکی دو خوازن جبلی وی چالاکی بونا 15 گلانه جشن زمان کردی جبلی وی چالاکی چه چالاکی و هبون یا و هبن ناوید جبو وی چالاکی ناپشتی و داخویانی خو ام دربازی قنصر خو دبن وقت مگوتی اب جشن که جبو ما جبو جشن جی ام بدل خوشی درباز کن ام بشاهیان درباز کن ام دربازی قنصر خو ببن صبح جی وقت جبو چرچوبه زمانی جشن زمانی کردی ده جه کی خوی نو جبوی کردی ام ودکن خباتن کردی ام دیگه صابه هفسروکا آنکا داره بو هدی آماده کاری جبو داخویانی تداش برکو و داخویانی یک بکردی بخواندن داخویانی دجی و که مگوت ویجو وزارت پرورده یا ترکیه والیم پیوندیدار داخواز بکرن کو آستنگل نپیشیا کردی بین را کرن ها ایدی آماده کاریا داخویانی ها تکرس پانکارت کاته وکرن ده پانکارتی دجی داخواز استاتویا کردی و پروردهی زمان کردی تکرر پشتی که مکیدی و داخویانی بیت خواندن هندک رخصتن مدنی انقره جی بجدارن قاسی که هم دبینن جدم پارتی دی ساری و برین انقره ین شاخا دم پارتی و خلکی انقره کردن انقره به تایبتی ده و چالاکی داد بجدارن انجاره که دیگه ببیر بخین که جبو مشه دستور نهاته دا نهاجی دی دما خواندن داخویانیه و داخویانی به خواندن بولوژی گرسه باش بلادی منی و بمینه لانقره هاوار دنگ زانینه زانین خناسینه خناسین جمره ریا فلات و خوشیه و دکه هر کسی که خناس دکه دکاره خواب دناس کرن 15 گلانا 1932 یان بو جشامه هاوارک بلند بو جبينوسا جلادت آلي بدرخان هوارك مش حسرتو بيريكرنا آخا وليت
هوارك تجي أفين أجبو زمان دايكي شاخو كاتن وهواري إيرو لچار هيلن آخاوليت دبن قلو دبشكفن دبن استري ودره ودتشافي وان شافنا باران ددچن زاروكن بدرخانان هيامكي ددنوان ونكانم بما أري وقلكر إنكار زورداري كوچ بركرن قدخه قلق قلو زمان دناوا چرخين آشن وان دا حليان وتنبون لكرد نهندكن ها أو ناحلن آقري برخودانا وان روج بروج قشتر دبا ويجا از روجا و پیروز دکم چند تشتانجي جواد خوازم لزمان خواه گرن لخواه گرن کردی نزمان موزخانه یانه که هون سلاوه که پی بدن و خواه باویجن طور و بخت زمانه کی دن جیانا خواه بزمان خواه بخملینن پیشی مگوتیه مال دبستان و مکتبه جا قط مهیلن زمانه کی دن بکوه ناوا مالاوه روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زمانه کردی پیروز بید روژا زمانه کردی پیروز با روژا زمانه کردی پیروز با زمانه ما گیه یکی خوشکه زمانه ایمه برز زنگینه زمانه ما شیرینه جزوانو ایمه وشترنیه نوچه بسپانسریا RTB جارودا و سلافلوه بن بولتنا ساعت 15 نوچهان ام ده پیشکش بکن حبات بو منورا لزانینگه هاوانه سمپوزیوم که گلک گرینگ باره بدوچه سمپوزیوم ملای باتایی لسر آستا ناف دولتی گلک میوان بشدارن یک شوانج میوانان کسی که هلندیه کو کردیه که گلک خوش دا آخبه يعني از برسمي فيلوزوفم تاني بكاتشاخي كودا لوغم يعني ما خبن ده هولندا ده وبجيش ده أوروبا ده زور إمكان يجيبوا كود لوكي كود لوجي وكود ناسي لباکور کردستان روشا زمان کردی بتایبت جی دناوا زاروکان دا گلک خرابل درس میجی مدرسیه کم مزن لسر مانچکی چه بویه داخواز خلکه تکرن بزاروکن خورا کردی با آخبن yani zamanına zayıf bir yaptı. Hazır dostlar herkes malaka zamana kadar peyzajı çıkıyor bike. Sen zamana kadar kazı bike, sen zamana kadar çocuk kadar kazı bike. وزارت نافخویا ترکیه را گهاند دناوا دو هفتین داویدا دا اپراسیون لدجی بازرگان مادین هجبردا لحفته و هفت پارێزگehên ترکیه و باکوور کردستان 2284 گمان بار هاتنه دسته سر کردن. نفوسا ترکیه روش بروش پیر دبه رژه جوانان داکتیه 14 جا صده تی پیش بینی کرن که سال 2040 افرژه داکه و 12 جا صده
ده بولتنا خوی یا ایرو یا ساعت 12 دا گرانی ددن بابته که او جی گریداییه به وی زمان ها ام لگلوه دا آخوان رنگه روژانه دنوا مالبات خدا لدرو لدامو دزگهان لگلک جهان کد دمک دا زمانک بو زیدترین قدغل سره بو اعتراف بینت ها دکرن گلک دهاتا پاش خستن زمانک بو رنگ جه نرازی بونه بو لی دن ها دود و سردمه دا پشتی حولین زیده ایدی ام بکیف آخواه گاوا ام دخوازن و زمانک روی اکادمی دا کار لسر تکرن زمان کردی روژا زمان کردی لهمو کردان پیروز به دبولتنا 15 دا ده گرانی دین سروان چالاکین کد ایرو دا ده بین داخستن لسر زمان کردی گرینگی آوه میوان المده هبن و هر وها او چالاکیان جالی پیامنرین رو داویل جین جودا ده بین شپاندن امه به هورا و ساعته لسر راوستن ایجار شوانجی انستیتویا زمان زندیا زانینگه ها یا زنجیالی یاوانه ده چارچوبه یا هفتمین سمپوزیوما کردیاتا ناف دولتی دا ای سال برای خودان جیان و میراسا و جوان و هلبزوان نافدار کرد ملای باتهی لسر ناو ملای باتهی سمپوزیومک بسر ناو و میراساویل داخستن اکادمیسیان لکولارین کرد و بیانی یکم نویسکاره و ولدا کردی ملای باتهی هلدان دست و درباره وی داشی گوتار پیشکش کرن لزرات جانداوني دا كنا غازي بك بقوت المرحبا Enstitüya Zamanê Zindiya Zanîngeha 100. yıla wanê dibin banê Kurdiyatê da li ser navê yekem nivîskarê Mewlîda Kurdî Melayê Bateyî sempozyumek navdewletî li dar xistin. Alim û şair û mamostê bi qîmet li ser çanda Kurdî yelek xizmetê yelek karê muazzeb girin. Li sempozyumê da ji 20 zanîngehên 6 welatan 45 akademisyen, lêkoler û nivîskarên Kurd û biyanî Melayê Mewlûda Kurdî bi her helên wî ve nirxandin. Bi Kurdiyatê misyonekî me heye em dixwazin lêkolîna Akademiya Kurdî pêş bixin. Xaseten em dixwazin şairên me, edîbên me yên, kesayetên me yên navdariyên ku xizmeta Kurdî kirine, zimanê Kurdî kirine, edebiyata Kurdî kirine, dîroka Kurdî kirine em dixwazin wana bidine nasandin. مرحبا هاتي شغالي أمتي مرحبا هاتبو منورا دولتي Sernava sereke ya sempozyumê Mirasa Melayê Bateyî bû. Beşteran jî li ser bandora Mewlûda Kurdî yan Bateyî ya li ser civaku çanda Kurdî lêkolînên li ser ziman û şêwaza helbestên Bateyî û ciyê Melayê Bateyî di nav hojeya klasîka Kurdî de gotar pêşkeş kirin. Di şîn û şahiya de binir du heb têgehên dijberî hevin şîn û şahî de tenê metinek hatiye xwendin ku ev jî Mewlûda Melayê Huseyinê Bateyî ye. بەتایبەت مەولودنامە کە ئێمە خەڵکێکی مسلمانین بە ئەوەی کە کوردە مسلمان بووە و سەرڕای ئەوەیشە تەسیر و کارەگەریە گەلێکە لەسەر خەڵکی کوردە ناوە وەکو مەڵای باتەی وەکو مەولودنامە ئەو بەڕاستی پەرچێکی گرینگە ژێ وێژەیە کلاسیکە کوردی ji ber ku wî wekî hebisvanî yekemîn mewlûdike bi kurmancî nivîsandiye û niha paşê ji çend mewlûdên din jî hatin nivîsandin lê yekî ewel Melayê Bateyî bû. هەلبەت مەلای باتایی برەیەکی ڕاستەوخە کولتورا کوردی دناف ئەدەبا نویسینێدا زیندی کردیە یعنی فۆکلۆرا چاندا زارەکیە ملەت اینا ناف برهمت نویسکی دا تایبەتی کلاسیکی دا زیندی کردیە صبح و ئێواری شەباتاری شەماڵەکەیت و لەیلەت القەدر و بەراتن نۆرەماڵەکەیت و چیچەکە باغی ئیرەم شوخ بەش و باڵەکەیت و بۆ خودێکی bêje min kanê şەپالەکەیت و Dencama sempozyumê da hemû gotarên hatin pêşkeş kirin, dê weke pirtûk werin çap kirin û li kulliyeta Kurdiyatê were hezê kirin. Abdul Selam Akıncı Rûda. Wan.
هر ده درباره خواندنا کردی دا بگشتی امتنه بحثا د چارچوبه پرورده دا ناکن لی بگشتی خواندنا پرتوکان به گرنگیدان به زمان کردی د خواندنه دا روداوی لگل هنج حولاتیان لباکور کردستان آخویه هنک هنج بروداو آخوینه بحثاوی که دکن دبیجن بره ما پرتوک به زمان ترکی دخواندن لی دنها دا دماکو او به زمان کردی پرتوکان دخوینن دبیجن دامک جدا هیا داخوازی دکن که همو حولاتی تایبت این باکور کردستانه به زمان کردی پرتوکان بخوینن گرنگی به خواندنا کردی بدن جی خواندنا کردی زف هست کم از بخواه من ادبیات ترکی خواند و مجود ادبیات ناسکر لی کو از وگریام سر ادبیات کردی از دبینم کو زمان معرف تمام خواندن ایدی خوشه یعنی معرف بخوا ایدی به شاد به کیف خوشت به جار کردیا مکه ما جار ام اکشید بن لدی ساجی هری باش او کو ام زمان خو خوینن پرتوکی زمان خو زیده بکن یعنی خواندن او پیش زیده بکن تمام خواندن کردی سبا من تشتکی زف خوشه چون زمان دای کاملا تمام زمان کردی یعنی این یعنی ترکیه من جو کردی هم باشتره چون بینا کم گاواد گوت یعنی خواندن می سر ترکیه بودیه اما وقتا کو دلم دیشه یا دا کو از دکرم تنگاسیه که از زمان دای که خود گرم işte خواندن کردی وقتی مسیح من تمام که و تعمید زمان جوادیت امای جمره گلی شیرین و زفاشه وقتی که مری کتاب کردی کتاب به زمان خود دخونه مری وک خالمال خود به باوری هست که چون که در روزانه خود در مکتب در کار خودم به ترکی داخفن به حوال خورا به ترکی داخفن لی به شب مری 10 روپل 20 روپل 30 روپل که کتاب خوی کردی دخونه مری خود باوری لولات خود لمال خود هست که چون که ام کردن وقتی که به ترکی کار دکن راستی مجرن نشغله اما در کتاب کردی ده مری خواهید رنیست که دما کو از هلبسین کردی چروکین کردی رومانین کردی دخوینم مدبن زاروکتی من دبن چروکین دیو باوی من اپیری کمن تی بیرامن از بیا پرکیف خوش زبم هر داویه من یا گهدار ده هی منوی ستاندی خواند و از جه رومانان جه هست کم جه هلبستان جه هست کم هلبستوانه ایشم جندا هر داوی میاوی خواندیه کردی و یه برکم برشی مثل کفا مجراته یعنی جه هلبستان جه هست کم دخوینم لی رومان جدای یعنی هر زیده از رومان هست که از کردی سوا ادبیات کردی و سوا لکونی دخونم من انطالیا فراد جوری خوان ماریا ملک بود ناوی پرتوکی که پرخواه به سر دیروکا آمدی بودی مکتبا به ترکی خان جبوه کردی من خواندن آکادمی که پشت وقت زارنگه من فیر بوم نزدیک 10 سالنجی از پرتوک کردی دخونم دغازم بخونم هر زیاده رومان کردی بالا من دکشینه یا داوی من پرتوکا حناره داوی دینه یا بختیار علی خانده بو هری داوی من رومانا ریناس جیان خوند و هلبسی کوان مر بخواندن لا لا لاش از خوینم آوسته هری داوی چاپ کرنه نوروج منظور شوپینم یعنی شیموز خورد البته وان از عجیبینم یحیا و مری فلان به رنگی اسکی خوشم یعنی از هویدارم که خوینرین کردی زیاده تر ببین و نویسکارین کردی جی برهمین هجاتر بنویسینن لگل برئیس عمر فدان هفسروک ناوندا پنا کرد جا آمده ده لگل مبازده تر لسر روشا زمان کردی ام راستن برئیس فدان هنگل بخیر هاتن شوی دست ببکن براستی نها منرینا هنج حولاتیان ورگت ده درباره کردیه دا بنویسان با خواندن با گرنگیدان با آخافتنا کردی با یعنی دلی گلکان دشاوتا براستی بو و آستا کنها اف زمانت دا در باست با بطایبت لباکور کردستان و ترکیه بطایبت ده درباره زاروکان دا یعنی هجماره که زیده آزار رجه که بر بچافیا زاروکان هری زیده به ترکیه دا آخمن ایدی بشگاه خستنه که زیده یا زمان دایی که یا کردی هیا چه بیکرن زیده تر بو و مسئله که
ایدی کردی ببه زمان یکم دمال دابل در و به پرورده به آستین بلند دابه لدولته بله مرحبا جبارا از هذا جشن زمان كردي لو لقناة ولتواهي كردان بيروز دكم براستی جبو هر تشتی تکوشین لازمه از بخوا حزناکم دا خافتنم خدا زیده بحثا تکوشین و برخدان و افتشتیم که گل کرد هرتم بونه پارا گل کرد از زیده بحثا وان بکم لی راستی یک هیه یعنی نها به انجام برخدانه که گل کی دوف دریج ده گلک دست کفتی هنه یعنی هبونا کردا ادی نکاره وره انکار کرن آنجی هولا تنکرنا کردا ام بیشم با آوایی کی بلکی راوستیه لی ج مسئله عالیه مسئله زمانی ده پشتی کو کردان تواهیا قادین خوین جیان نچار مانه کو بترکینن به تایبتی گلهیا کردا کو پرانی ویل قادن چولتر لقادن گندوار بویه هاتنم باجرا و لباجر به ترکی را روب روبونه و به زوردستی را بهتر روب روبونه و زمان خو گوهراندنه جبر گلک سدام به تایبتی جی کریمینالیزه کرنا کردی نها دوی کو اف تشته کو دوی سردمه دا بونه او بین گوهراندن یعنی اف ترسا ج کردی اف فدیکرنا ج کردی دوی جهوله بیرا کرن جبر وی که دوی قدر و قیمتا کردی بزانین قدر و قیمتا کردی جی چوا دی بهتر بزانین هگر کو پرستیژ که وی هبه هگر دناو کردان ده دناو جواک ده دناو جیان ده پرستیژ که وی بلند هبه خودی ناودنگ که خورت به بزانین که تشتکی جه ترسه آن شرمه نینه و چخه اوه خودی لیدرکتنک خورتر چه ببه و اوه بخورا او یک ستاتویه که جی ببه نوه بینه حتی که ستاتویه که تنبه جبو کردی او حتی که لهمو قادن جیانه با اوه که آزاد و سربست نیم به و جبو کردی پشتگیری نه داین و درفت شرانه این افراندن مخابن اوه اف کیشه و آریشه هبن یعنی اف میناک لچار آلین کردستان هم دبینن اف پولیتیکاین کل سر کردی هاتنه مشاندن نهاد دکن که کرد ج کردی دور بکوین کردی انک پرستیژاوی کم یعنی اف پرسکریک دم پیشین دال روجاواجی درد کت پیش بریمه بچه وای درد کت پیش بریمه وقت میناک گلک زاروکن کردان لگل کو دبستان کردی هبون جی دخواستن که به عربی بخوینن جبر ترسیان جداهات و یا خو کاگلو او به کردی بکار بن کاره کیش خرابین یا جیانه که آواب کن یعنی باشور کردستان گلک کردن کو درفتن وان هبون هول ددان کو هرن زانینگه هن کو انگلیزی درس دن یا جی دبستان تایبتن کو ترکیه انگلیزی درس دن یعنی به عربی جبر کو دگوتن کاگلو دیش بو کردی قاده که جیانه هبه لین هم دبینن کو هم لباشور کردستان هم لروجاوای کردستان او یک شکیه یا ویدی پروردهی ج پیش دبستان حتی زانینگه به کردی ته داین او یک دوی لباکور کردستان تقاض پیکوری او یک جیش بو ویجی دبی کو با اوای کی فرمید زاگونان دا کردی به بجه کرن ليه بريس عمر مثلا آنها وقت دولت وحكومة سيستم رنگ هر یکی باندورا خواه با وکه هنجی لسر راوستان لی اگر بونمونه ام بحثا مالباته که بکن آکرد چند نفرک بن جنو میر لگل هف بکردی دو آخبن لی لگل زاروکن خواه بترکی دو آخبن اما اواجی سببک نینه یعنی اوه چه علاقت خوب بدر وی وحتى تشقاس باندورجي يعني دي ببا ام بحثا زاروكان دكش بركو اواوي ما زنب بند في اف زمانه جالي وان بجي بردوامي بي بداين وكدايكو باوان بله راسته جخو دوی روشه دا باره هری گراند که سر مل مالباتان سر مل کردان دیسا اوجی یعنی دوی کمروی یکیش بیرنه که پاراستنا زمان کار مازنانه نه کار زاروکانه بر یا هر تشتی زاروک چه ببینن اوی دکن اوی هین دبن جبر و یکی وی بار گراند و مرو نخستوی زاروکان یعنی زاروک نه پار زوان زمانن دما کو دایک باوین وان
مالباتên wan yani we bala xdayekê ev nîqaş gelek tê kirin dema ku em dibêjin malbat tenê dê û bav tên bîra mirov halbukî di nava Kurdan da di pergala perwerdehiyê ya malbatê de nav malbatê de malbat tenê ne dê û bavin gelek xuşk û biran hene yên mezin ji yên biçûk berpirsiyarin xal û xatî hene apûmet hene bi piranî ew malbata berfireha Kurdan ji hevdû hatî parçekirin û dûrxistin yani ew jiyana ku Kurdan berê dijiya li gor di habîtata nû da li bajaran êdîpêkan nîne zêde hem zêde zarok çê nabin hem jî malbatên berfireh di malan da namînin mal parçe dibin ev bi xwe ji yek ji sedeman e lê sedema bingehîn bêguman ew e dema ku dayîk û bavik bav biaxivin zarok jî ji wan hîn dibe ev ya tiştekî kes nikare înkar bike lê ew rewşa ku dayîk û bav çima di malê da bi zimanê xwe naaxivin ew pêvajoya ku ew dayîk û bav aniyê wê astê çi ye divê mirov wê baş bizan ez vê yekê dibêjim yani ev polîtîkayên ku li ser Kurda hatine meşandin bi mejiyê Kurdan bi genên Kurdan çawa ku xwarina Kurdan guherandine habîtata wan guherandine malên wan guherandine cil û bergên wan guherandine stranên wan hewldane biguherînin bi wî rengî zimanê wan jî hewldane biguherînin û bi vî awayî tune bikin Kurdan ji ber wê yekê ev pirsgirêkeke gelekî mezin e bêguman mesela niha navendên yani mirov her diya divê ku ji hevdû cuda neke navendên akademîk tevî ew çalakiyê ku tên kirin tevî giringîdana bi Kurdiyê tê dayîn tevî hewlên tên dayîn ji aliyê akademisyenan yani her kesekê ku malayan lê karîne robroyê wê sepandinê bibin aku weke hûn amaje pê dikin hikûmet be dewlet be polîtîkayên ku tên sepandin li ser zimanê Kurdî kariye li hemberî wê rawestin Belê yani niha li gelek yani ji alî gelek kesan ve di gelek saziyan de ji bo Kurdî gelek kar tê kirin niha em li Amedê ne û pazdeyê Gulanê bi rastî bi her awayî şên derbas dibe îro li şaredariyeke Amedê yekeya ziman vebû li şaredariyeke dê em bêjin cejna zimanê Kurdî bi forûmekê tê pîroz kirin li sazî û dezgehan li pêşdibistan û kreşên şaredariyan û li gelek cihan saziyên sivîl saziyên ser ziman dixebitin ji alî gelek kesan ve panel tên dayîn semîner tên dayîn û her wekî din bi rastî ji alî ziman ve îro Amed gelekî şên e lê ev karên ku tên kirin em bêjin ji bo 50,000 kesî ji bo 20,000 kesî belkî dikare ku ji van karan haydar bibe û tev lîvan karan bibe lê li Amedê 2 milyon kes hene yani li Amedê em bêjin saziyeke ziman heye med der perwerdehiya bi Kurdî dike ev bi salan e yani kursên Kurdî kargehên Kurdî vedike lê em bêjin li aliyekî dûrê bajêr kesek li aliyê dîyê bajêr nikare xwe bi hêsanî bigihîne wê derê ya jî hîna tê kriminalîze kirin hîna hero polîs li ber deriyê saziyê ne kî diçe hindir kî derdikeve tên kontrol kirin yani ev xebatên ku bi awayekî de facto ji alî kesên dildar û dilsoz û dilxwazên Kurdî ve tên kirin mixabin qîm nakin em behsa 25-30 milyon Kurdan dikin dema ku statûyeke xurt tune be dema ku ji alî navendeke wek dewletê ve em bêjin bi piştgiriya dewletê ez dema dibin piştgiriya dewletê ne ku dewlet ji me re vî karî bike dewlet piştgiriye bide Kurd bikin ji ber ku xwediyê vê meseleyê Kurdin dibe ku Kurd bi xwe vî karî bikin lê dewlet dibe ku piştgiriye bide heger ku Kurdan ji wek hemwelatiyên vî welatî hesab dike ez vê yekê dibêjim yani gerekî ku statûyek hebe ku ji bo 25-30 milyon Kurdan bikare xebat bike em bêjin 100 heb nivîskar 500 heb mamoste 1000 heb sazî nikarin ji 25-30 milyon Kurdî ra xizmeta zimanî xizmeta fêrkirina zimanî belavkirina hişmandiya zimanî bikin ew bêguman ne pêkan e jî baş e li gel vê yeka hûn behes dikin zimanê Kurdî xwandina wê pirtûk me besta min heta çend giringî pê tê dayîn çend tên xwandin pirtûkên Kurdî bi rastî ev ji bo tevî zimanan ez bawerim niha bi vî rengî ye piştî ku ev telefonên mobayl û em bêjin ev înternet û filan ku çêbûne rêjeya xwendina pirtûkan li çar aliyên Kurdistanê em bêjin
لچار علی جیهانه رژه خواندنا پرتوکان کم دبه یا کردی جخوش بر گلک سدامان یعنی هینا بلکی جسدی نوتی زدتره کردان الفبای لاتینی اب کردی نزانن ای باکور جخو الفبای آرامی نزانن ای باشور الفبای لاتینی کو ام بکارتینن ای الفبای جلالت علی بدرخان باش نزانن جخو ام جهف تناگ هم باویا کلی رژه گلکی کمله جالی هشمندی و تشته که هیوی دیده من بخو بیشتر راپرسینن که چه دبند انجام میده جل آمده راپرسینک چه بویش سدی 98 دخوازن که زمان دایی که به زمان پروردهیه قد خیلی سر زمان دایی که بین راکرن یادجی از هر سال و یکید بیشم دما کو ام ل استاتستیکن پرتوکن کردی دن هرم بگمان لگور گلهیا کردان پر کمه یعنی گلکی کمه خواندنا بیشن ل تشته کو هویت دمروان پرتوکن فربونا کردی یعنی کرد دخوازن که فری کردی ببین خواندن و نویساندن و رزمانا کردی ببین او گلکی تیم فروتن او کیف امروان تینه کرد شیار بونه هول دادن خودی زمان اقدار کمن یا جوی گرینگتر جی و کنها و کرم کرد ناو ماله دا پرتوکن که هری زیاده تیم فروتن پرتوکن زارو کانن یعنی مالباتن که به بر چرخ اسیمیلاسیون کتنه نفشن سال نوتی که جگن دخو هاتن درخستن و هاتن باجاران نچاری ترکی هاتن کرن آنها او نفشن کبونه دای کباب هول دادن که زارو کیوان هنی کردی ببن اهنکی هویت دمرو ولی دما ام گلهیا کردان بفکرن بگمان اف پرتوکن کنها تیم فروتن و بلاف کرن لگل که هر سال هنکی زیده جیدبن گلکی کمن گلکی سپاس بوا برس عمر فیدان هفسروک نووندا پنا کرد جو آمده هون لگل مبون گلب خیر بین هر ده چارچوبه سمپوزیوم ملای با تاییدا پروفسور دکتر طاهرخان آیدن به گوتاره که پیشکش بکم طاهرخان آیدن جی جروداوی را بحثا پروژه که گلک بالکش آ کردی کر دبیجن ها پروژه که کردیل بردست وانکو دخوازن لحمو زانینگه هن با کوری کردستان و ترکیه فاکولتیا الهیات یا کردی و بکن آنکو دخوازن تواهی سیستم الهیات یا کل زانینگه هان هیا بکن کردی افکار ما عبدالسلام آکنجی در درباره به پروژه دا چند پرسک جکرنه به هفرا گهداری آوان بکن پانزده گلان روژا جشن زمان کردیه لگلک پاشران شونین جدا گریدای کردی برنامه هر بونه روژا پانزده گلان همچی برنامه جدا تل درخستن زنگی 100. لیوانه داجی سمپوزیوم ملای باتی بروادچه میوان من پروفسور دکتر طاهرخان آیدنه ماموسته مرحبا اشترا گوتارا تیمی بحثایی بکن لیرو پانزده گلان روژا زمانه بوی پرسه دست بکن کردی دکاره چواج خطره جنابچینی خلاص ببه دوید چه وره کرن وکه خمخوره که اشتبه بله سپاس مالواوا استهارخان و الهیات ناسم ماموسه عربی و کردی من بمن دوی سردما دیجیتال دا ایدی کشتن یان مرنا زمانک نممکنه ایدی کس نکار زمانک بکوشه اگر گلک خودی لزمان خودر که و زمان ایدی نامره تشتکی دنجی اف سمپوزیوم هان از کتکاران پیروز دکن براستین ملای باتی دجیانا مدا جروجا کو مولودا خانوی ساندی حتی نها روجا زمان دایی که ام بیجن بسایا سر ملای باتی کردی کتی همو مالان همو دعوتان همو برنامهان و همو شاندهان yani bisaya seriyan karın bejin iru em roja zamanı Kurdiji piroz dikin yani. Roja zamanı daiki. Gotara vel serçiyaz beni em tozak basa gotara vel jibikin. Beli gotara miji disal der dora min em bejin ez ilahiyat nasım ideala min avak ku ilahiyata ke bi Kurdi besas kirin. Demek ki veya evdeşeme de heye em ser dixebitin em dixazin de hemu qadan da Kurdi cih bigire u ilahiyata Kurdiji cih bigire. گوتارا من سر کردی کرنا کردی ذکرنا پیوین اسلامی دینی این عربی بو د خباتن ملای باتیدا د مولودا ویدا د دیوانا ویدا و د زنبل فروشا ویدا یعنی ملای باتی پیوین دینی اسلامی چوا کردی ذکریه یعنی راستراست ورگراندیه یان هشکتی ده هیانتونه ملای باتی راستراست ورگرک چیناکه
yani em bijin ji bo peyvekî dînî hemberekî wisan dide ku di jiyana Kurdan de heye cihê wê mühim e gelekî giring e û gava ku tu mewlûdê dixwînî hem ji aliyê edebiyatê ve ji aliyê hunera helbestê ve gelekî herikbar e ji ber wê ji roja destpêkê heta îro bênavber di Kurdan di nav Kurdan da cih girtiye û hatiye femkirin jî. gelekî spas mabesta te ji îlayeta Kurdî Fakülteya İlahiyatı ya Kurdî yani veke Kurdoloji tiştekî wisa yan jî kulliyat û lîteratûrekî İlahiyata Kurdî mabesta te çi Belê ji her du aliyan ve em dixwazin îlahiyat bi hemû dersên xwe, hemû qadên xwe, hemû mijarên xwe ve bê Kurdî zekirin. Fakülteya İlahiyatı ya Kurdî. Belê bingeha Fakülteya İlahiyata Kurdî bê amade kir. Mebesta me ew e belê. Xebatê we hene? Xebatê me wek proje hene. Hin xebatên me werger me çêkirine. Destên hevalan de hin pirtûk hene niha amade dikin. Em bingehek amade dikin gava ku roj pêvajo xweş bû inşallah em dixwazin îlahiyata me bê saz kirin. Gelekî spas Profesör Doktor Tahirxan Aydın boneya 15 Gulanê Roja Zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî bi vî rengî wekî îlahiyat nasekî divê daxwaza me sereke vebûna Fakülteya İlahiyatê ya Kurdî be di çarçove sempozyuma navdewletî ya Melayê Batê de vî şeklî fikrê xwe ji me re derbir. Li ser jiyan helbest û berhemên zanayê Kurd yên navdar Melayê Bateyî ji aliyê lekolîner û nivîskaran ve weke me got nirxandinên giring hatine kirin di nirxandinan da balkişandin ser rola Bateyî ya de wêjeya Kurdî da her wiha hezkirina wî ya ji bo Peygamberê İslamê slav li ser bin. Eger tu helbestet Melayê Bateyî bixwînî tu dê hezekê te beriya niha xwandiye ew te xwe nexwandiye bes çi diyar e gotinên maznayê te guh lê bî. Bû nimûne helbesteka wî heye ev bête heqa padşahî. Sîhûsê beyteke bi zivan sîhûsê beyteka de tu şê bicî 10 gotinên mazna pitir wek mînak bi kar înane ew jî hemî pend û şîret û hikmetin بو باشی و چاکی و کلتوراوی سردمی که چاوا گوتنا مازنا کارتکرن هبی بوس ابو جوا کجک کارتکرن هبیه زانایت کردا جرایت روناهیا منه وکی ام همید زانن کو اب خزینه هنه اب هنده سالا برزبین ببین و برب نمانه ببون ابرو که ام باورن به سمپوزیوم ام دشن زانایت ما ماموستایت ما او کسید کو خود نزیک ملای باتای نزیکنه هر یکیش زاویه که جیاناوی دشت تشتک رونکنه که بده تسر ملای باتای وک هون زانن مجارا مولود و حجه کرنا پیغمبر علیه السلام ملای باتی عاشق پیغمبر و عاشق رب عالمیه جبرند مولود خوش سری حتی بنی بحثا فضیلت پیغمبر پس نیت پیغمبر دان علیه السلام بارا پتر ملای باطئی سر نورا محمدی ست کنتر گوره قناعتا ملای باطئی اول تشتهاتی خلقیت کردن نورا پیغمبر خدایه آنجش بنا خاطر وی کائنات هاتی آفراندن هر لسر به سمپوزیومه بگومان امی راوستن ها امی بچن درسمه یا باکور کردستانه بحثا جاردن روشا زمان کردی بکن به تایبت جی و که ما آماجه بکر دناوا زاروکان دا کو گلک خرابه پرانی و زاروکان لگل هفدو به ترکی نهاده آخبن همان پرزگریک لدرس می هیا کو مطرسی بقاسی کو لسر کرمانجی هیا او قاس لسر کرمانجکی آنکو زازاکی جی هیا جبرکو آخافتن او بکار آنینا کرمانجکی هر کو دچه دناوا نفش نودا کم دبه زاروکان حالاتیک دبیجه که وان بره لالمانیای جیش بوی که زمان خوش بیر نکن به بردوامی بکردی دا آخوین لی او هاتنه درسمه جی خلق دست بگه بکردی سلاوه دده هفدو در باسی ترکی دبن پشا اما اینها جی راپوره که تایبت ده دربار روشا کردی لدرسمه نشان بدن
پارێزگە هادێرسمەیە باکوورê Kurdistanê ku piraniya xelkê wê bi zaravayê kirmanckî wate zazakiyê Kurdî de axivin, bi sedan salan tevî zext û zordariyan karî heta niha çand ziman û baweriya xwe biparêze. Li îro siber roja zimanê dayîkê li vê parêzgehê li ber qeraxeke metirsi